Hasro Faimani Shalini Shala Hagodani Vice President Sivira de Krishna Tanga Hisa Manashino Ralo at Monshantano Covid Shloka Roshades of the Panda Maltonaro. Prodigal Koram. In the way, this is the name to them all. Kashpana Milam Soknim, which was a depression by Navana Kamando, the National of Saga has done the song by half long. The Hari Fleda, Rija, কর্মসূত্রে সম্মান শিক্ষক নারীরা যখন আহ্বান শেখে তার সন্ধ্যা আসি প্রধানমন্ত্রী দিশা করছে কারণ রাজ্যে যে পশ্চিমা এবং আমাদের যে 8টি জাতিরা রয়েছে সমিতিদের বেশি রয়েছে সংখ্যারীরা প্রত্যেকে কিভাবে করতে এবং এতদিন বসে ছিল যে মন অনেক বিল প্রকাশ করা রাজ্য আমি জানাতে প্রত্যেক নারী আজকে নারী আমরা সমস্ত আমি এবং শুভেচ্ছা আমরা এবং স্লোগান আমার নির্ভর করা এক ভারত শ্রেষ্ঠ করে আমাদের নারী জাগরণ সেই প্রচার ডাবলিং এনার্জি সরকার ডেডিকেটেড মানে আলাদা যে মানে ব্যবস্থা সেটা আমাদের রাজ্য সরকার করেছে দিদি থেকে সেই ব্যবস্থা সরকার করছে যে বসে সকল আমাদেরকে আমি ভাবনা রাখছি আর এই সামনে রেখে আমি সব Radhakrishna Kokru Chakri Chicks not find 28 March. Climate of Venezuela. Ashu Velar Monarin Chaka Hasin Long Shinat Nani Longo Hasin Astrolog months. আমাদের কনসেপ্ট ছিল আমাদের লজিস্টিক নিয়ে এসেছি আপনার ইনস্টিটিউট থেকে লজিস্টিক নিয়ে আমরা যে আমাদের টেস্ট কোন অবস্থা নেই এখন আমাদের লজিস্টিক মিলেছে যে আমাদের টেস্ট করবে এই কি সাথে থাকবে পাশে থাকবে সঙ্গে দ্রষ্ট এরকমের যে প্রাগড বেলুনিয়া শাখা রিজনটাল আর 14 মার্চ আমি রাজ্যবাদ অবশ্যই এই আমাদের ক্লোজার 14 দিন চলবে আপনারা উৎসাহে ভাগ করে সাংবাদিক সঙ্গে আমাদের সকল ভাই আত্মবল জানাই আজকে আমাদের শোরুমে চলে যাচ্ছে মার্চ 2000 আবার আমাদের আমাদের চলো থেকে আসে বা সব প্রেজেন্টেশন ওরা কিন্তু নিজের কিন্তু এবং কাপ করেছে এবং পাশাপাশি কালে আছে অ্যাস্ট্রোলজি এডিশনাল এক্সিবিশনের আয়োজন করে যোগাসন হচ্ছে আর এটা হচ্ছে জেমস্টোন বা বিষয় যেহেতু আমাদের শাসন থাকবে কনসালটেশন ও বুকিং এর জন্য ফেস পেজ কিন্তু ফোনে আপনারা ফিল আপ করলে কিন্তু অনলাইন বুক বলবেনই না করে অ্যাপয়েন্ট করুন এত ফেস এত বুকিং পান নেই আপনাদের কাছে সুন্দর আর পাশাপাশি আমাদের যেমন রয়েছে দিয়ে আমরা আংটি বানাই লক সেগুলো কিন্তু 10.6 তার পাশাপাশি 12% ছাড় পেয়ে মূল যে গ্রহটা তারা করবে ভারতের মূল 12% আর কালেকশনের উপর কি রয়েছে সে আরেকটা ছিলেন এবং ওদের চান ওনাকে যে ফি এর উপর 20% তিনটা অফার এবং আমাদের এবার আগে সেটা কি করে অপরচুনিটি হচ্ছে এমন কোন কিছু কিনতে ভাবে যে আরেকটা আছে আমি আমি একজন গ্রাজুয়েট করেছি যেটা নাকি ইনস্টিটিউট পরিবার আমি যা হোক আমাদের কাছে নিজের ষষ্ঠ চেক দাও আমরা ইন্টারেস্টে চেক পারবো যাই জানতে না কেন আমি আপনাকে ফিরে পারবো তো আমাদের কাছে আপনাদের হাতে বা সেটাও কিন্তু আমাকে একটা বেনে কি আছে রাধাকৃষ্ণ বন্ধু যেন পাচ্ছে ওই যে কিন্তু কিন্তু আমাদের কিন্তু পর্যন্ত বের হবে কোনো কিছু নেই আমাদের রাধাকৃষ্ণের যুগে যদি কবি কিন্তু আমরা বন্ধুরা আপনারা আমার চেহারা আছে সুন্দর আমরা বাংলাদেশ থানার পুলিশ মানজাক স্টেক পাঠায় খুঁজায় বোমান কাসনাম থানার মুনরা থানার উশিতা সামনে পুলিশ রেসক্লাইম পার্টি মধ্যে মানে গভর্নমেন্ট নেই বিনি অগনাইতে গুজেল স্ট্রাং কাইসা মোবাইল খুঁজায় কাসনাম পুলিশ দিয়ে সংখ্যা দাবো আমরা থাকে আজ আমাদের সাথে বর্ডার এখান থেকে ভিজিটিং করা হয় তো উকিয়া বয়সী আমিন আহমদ এবং ওনার হন বাসিন্দা অন্তর্গত তো ওনার এমপি পাওয়া গেছে প্রায় 10 টাকা বাংলা এবং স্পট ডিটেইন করা হয়েছে তো এ নিয়ে শুনে আমাদের ইমিগ্রেশন 25 দ্বারা আমরা দিয়েছে
আর আমরা দেশের যে বিশেষ রাজনীতি আধিকারিক আছেন ওনার থেকে আমরা অনেক কিছু নাম পেয়ে আমরা এগুলি ভেরিফাই এবং মানে এটার সঙ্গে এগেইনস্টে যেটা ব্যবস্থা নেব। Kopchala Konopo State Art Salvati Class Art Kushan Nizaka Saitini Akafil Class Art in Milor Dira de Hankor Council ni Ot Chokol Ponce Shamar Shah Shama Kognado এই অনুষ্ঠানটা করা এবং হবে আমরা পুরো আমরা ফলোয়ার আমরা কি জায়গা পুরো আমাদের দেশটি পুরো চিন্তা করলো তাই আমরা একটা ফোকাস নিয়ে সহযোগিতা করেছেন আমাদের বাচ্চাদেরকে নিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করাচ্ছেন কে আমি আদি পাহাড়ের কিভাবে বিভিন্ন হচ্ছে অনেক দেবদেবতাদের নিয়ে Pollution ni Koktum Chin Kopne Sisters of Brown it was his Sam Kam Halensu Only Panams Kamar Shabar Boy take over other Adush Ashok Sana Women's Commission Russian Journal Shall Women's Tarugan Zaka Ashale Miles Bandawa Kaithasni in Financial Marshal Jora Jogo Bobai Takhanima আজকে আপনি জানি তো আন্তর্জাতিক আমি প্রথম নাদের দমে সমগ্র আমার শুভেন্দন সকামনা প্রত্যেক নারীর জীবন তাদের আনন্দ নিয়ে যেন তার জীবন পারে। তো আন্তর্জাতিক এই দিবসকে আমরা আজকে আমাদের রাজ্য মহিলা সংগঠনের কার্যালয় আমরা জনশুনবাই যে কার্যকে দিয়েছেন কার্য চলছে সেখানে আমার কমিশনে যে অলরেডি ফর্ম আপ করেছে ওরাও আশাবাদী আজকে মাধ্যমে জেলা সভাপতির মাধ্যমে আমরা সমস্ত নারীকে ছুটি এদের কার্যালয়ে এইরকম সকাল 11টা থেকে 1টা পর্যন্ত এই কমিশন যে জন্য আমাদের বোনেরা আজকের দিনে ওই কার্যালয়ে আসবে এবং তাকে আমরা কথা শুনবো এবং আমি তাদের পরিবেশন করা যায় না আমরা আজকে তৈরি করবো এই মূল ডিস্ট্রিক্ট অন্যান্য ডিস্ট্রিক্ট আমরা এরকম করবো কার্যক্রমের মধ্যে বার্তা আমরা সেটাই দিতে চাচ্ছি আমাদের অন্তিম নারী জাতীয় কোন যে মৌলিক অধিকার রয়েছে সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয় তার পারিবারিক জীবনে সে যেন লাঞ্ছিত না হয় সমাজ দ্বারা যেন সে কোন ধরনের ঘটনার শিকার না হয় এই বার্তাটুকু আমরা দিতে চাইছি। তো আজকে আবারও আমি বিশেষ দিন মূলত আমার সবাই আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। রেজিস্ট্রেশন অলরেডি ছিল অলরেডি আমাদের ফরম্যাট করলো 30 আসবে আজকে প্রচুর পরিমাণ সেটা আজকে আমরা আপনার হিসাব দিই আমরা বুঝবো যে আর কজন নতুন করে আমাদের কাছে অনুষ্ঠান। ধন্যবাদ। রাজকরাগুলিনি শিমি প্রণাম নিকুম ছড়াম Pokuma Uzarati no tiba khasta hakot pokuma shamna bagatoni chini khorang আনন্দ আর ভালোবাসা উজ্জ্বল পর ছিল সুন্দর কাপানি জুয়েলার্স কলা উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি এসেছে পয়লা ফেব্রুয়ারি থেকে 5 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ঢাকা অফার হীরের গড়িতে 75% হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড় হীরের গড়ায় 100% এক্সচেঞ্জ ও মেনার মজুরিতে 20% ছাড় গ্রহরত্নের মূল্যে 20% প্রতি গয়নার ক্রয়ছে নিশ্চিত উপায়। এই বিশেষ অফার চলবে রাধাকৃষ্ণ জুয়েল প্রতিটি সায় উষার আগতলা ধর্মনগর নিয়াপুর এবং পোলমল আগতলা রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি সবাদর আমন। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি প্রথম ত্রিপুরাতে নিয়ে এসেছে বছরের সবচেয়ে বড় গ্রহরত্নের আয়োজন 10 মার্চ থেকে 23 পর্যন্ত ফের ও বহি খ্যাতনা অভিজ্ঞ জ্যোতিষীরা থাকছে আকর্ষণীয় বিশেষ অফার। গ্রহরত্ন কালেকশনের মজুরিতে থাকছে 10% ছাড়, জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গ্রহরত্নের মূল্যে 12% ছাড় এবং জ্যোতিষী পরামর্শ ফি এর উপর বিশাল 50% ছাড়। জ্যোতিষী পরামর্শের সময় দুপুর 12টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত। অগ্রিম বুকিং এর জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 6033313464 এবং 0381238113। প্রতিদিন খোলা থাকবে শুরু উষাবাজার আগরতলা ধর্মনগর বিলোনিয়া উদয়পুর এবং পৌর সেন্ট্রাল মল আগরতলা। আপনার শুভরত্ন ঠিকানা।
Shabani ng Agartala. Sabon Ramgons. Sabani ng Kanjanpur. Party din ng Plaza. Hasten Krungpong. Ang Borussia Kurong. Kok Shanai Holong. Tiro Khoi Hasten ni Hapong Khatan. Trayo na itong dinaro. Chili Khora. स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक ट्रिप वियतनाम। गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। TNC अप्लाई। श्याम सुंदर कंपनी ज्वेलर्स, ग्लिटरिया, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। বিশেষ বার্ষিকী অফার 30 জানুয়ারি শুক্রবার থেকে 14 ফেব্রুয়ারি শনিবার। হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরির ওপর, 15% ডিসকাউন্ট সোনার গয়নার মজুরির ওপর, 15% ডিসকাউন্ট গ্রহরত্নের MRPর ওপর, 5% ডিসকাউন্ট রূপোর গয়নার MRPর ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। সিজন লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী প্রতিটি শোরুম থেকে। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স নিবেদিত এক অদ্বিতীয় হীরের গয়নার ব্র্যান্ড। IGI দ্বারা পরীক্ষিত হীরে। হীরের গয়নার লাইফ টাইম এক্সচেঞ্জ এবং বাইব্যাক পলিসি। গয়না এক্সচেঞ্জের সময় হীরের মূল্য 100% ফেরতযোগ্য। বিনামূল্যে মেরামতযোগ্য গয়না সারানো ও পরিষ্কার করা। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। বিশেষ বার্ষিকী অফার 30 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল। 1 ফেব্রুয়ারি থেকে 28 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ধামাকা অফার। হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, সাথে হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু। সোনা ও রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়। প্রতি গয়নার ক্রয়ে রয়েছে নিশ্চিত উপহার। এই বিশেষ অফার চলবে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির প্রতিটি শাখায়, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ।
রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি এই প্রথম ত্রিপুরাতে নিয়ে এসেছে বছরের সবচেয়ে বড় গ্রহরত্নের আয়োজন রত্ন মেলা 2026। 10 মার্চ থেকে 23 মার্চ পর্যন্ত থাকছে রাজ্যের ও বহির্রাজ্যের খ্যাতনামা অভিজ্ঞ জ্যোতিষীরা, থাকছে আকর্ষণীয় বিশেষ অফার। গ্রহরত্ন কালেকশনের মজুরিতে থাকছে 10% ছাড়, জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গ্রহরত্নের মূল্যে 12% ছাড় এবং জ্যোতিষী পরামর্শ ফি এর উপর বিশাল 50% ছাড়। জ্যোতিষী পরামর্শের সময় দুপুর 12টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত। অগ্রিম বুকিং এর জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 6033313464 এবং 038123841339 এ। প্রতিদিন খোলা থাকবে শোরুম উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পৌর সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, আপনার শুভরত্নের বিশ্বস্ত ঠিকানা। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। This is Nelson Debbarma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. On the second day of his official visit to Tripura, Vice President C.P. Radhakrishnan visited the Albert Eka War Memorial in Lechuvagan on Sunday morning to honor the heroes of the 1971 Bangladesh Liberation War. Following the memorial service at Albert Eka Park in Agartala, the Vice President traveled to Udaipur to offer prayers at the sacred Mata Tripura Sundari Temple. As one of the 51 Shakti Peethas, the shrine holds immense spiritual significance for the region. Vice President C.P. Radhakrishnan addressed the 14th convocation ceremony of Tripura University today, calling upon the graduating class to become the architects of a developed India by 2047. Speaking as the chief guest at the Maharaja Bir Bikram Auditorium, he emphasized the role of technology and character in national progress. In a continued effort to support the socio-cultural fabric of Tripura's indigenous communities, TTA's CEM Purnachandra Jamatia visited Perupa Reformed Church in Kawaipara, Kilak on Sunday. During his visit, the CEM officially distributed catering sets and a variety of musical instruments to the local community. In a significant political development ahead of the upcoming TTADC elections, the BJP further strengthened its organizational base as 38 voters from 13 families defected from Tripura Motha and CPIM to join the saffron camp on Sunday.
The desertions took place during a public gathering and rally organized at Jagabandhu Market. BJP State General Secretary Bipin Debarma officially welcomed the new members by handing over the party flag. Police have apprehended a Bangladeshi national for illegal entry during an operation near the international border at Batadula on Sunday. The arrest was made by a team from the Sunamara police station following a tip-off regarding suspicious movement in the border area. According to Usi Tapas Das, the individual, a female migrant, was caught attempting to bypass border security protocols. Bringing to you the news of the day. On the second day of his official visit to Tripura, Vice President C.P. Radhakrishnan visited the Albert Eka War Memorial in Lechuvagan on Sunday morning to honor the heroes of the 1971 Bangladesh Liberation War. The day commenced in Agartala, where the Vice President visited the Albert Eka War Memorial in Lechuvagan. In a solemn ceremony, he laid a floral wreath to honor the martyrs of the 1971 Bangladesh Liberation War. He paid a special tribute to Lance Nayak Albert Eka Paramveer Chakra, noting that the ultimate sacrifice made by these soldiers remained a constant source of inspiration for the country. Their courage serves as a powerful reminder of the high cost of our freedom, he remarked during the event. Joining him in this tribute were Ratanlal Nath, Cabinet Minister for Power and Agriculture, Santana Chakma, Cabinet Minister for Industries and Commerce, senior officials from the state administrations and security forces. Reporter by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Following the memorial service at Albert Eka Park in Agartala, the Vice President traveled to Udaipur to offer prayers at the sacred Mata Tripuri Sundari temple. As one of the 51 Shakti Pitas, the shrine holds immense spiritual significance for the region. Accompanied by Governor Indrasena Redinalu and Finance Minister Pranajit Singha Roy, the Vice President performed traditional rituals. He described the temple as a symbol of the state's rich spiritual and cultural legacy and prayed for the continued peace, well-being and prosperity of the nation. The dual nature of these morning activities underscored a message of the unity in the nation, honoring the military sacrifices that secured the region's borders while celebrating the cultural identity that defines Tripura today. The Pandit at the temple expresses gratitude over the visit of Vice President. এতো আজকে সকাল 9:20 থেকে শুরু হয়ে গেছে। উপরাষ্ট্রপতি মায়ের দর্শনে এসেছিলেন। ওনার পূজা অর্চনা করতে মানে মায়ের পূজা অর্চনা উনি যা যা করার ব্যবস্থা ছিল আমরা সব রকম ব্যবস্থা করে মায়ের পূজা অর্চনা ওনাকে দিয়ে পূজা করালাম। মায়ের চরণ দর্শন করলো। যা যা করার সম্পূর্ণ 10 থেকে 15 মিনিটের টাইমের মধ্যে সব কমপ্লিট করা হয়েছে। The Vice President is expected to conclude his visit later today following a series of academic and social interactions in the capital. Reporter Viraji from Udaipur, Chini Khorang. Vice President C.P. Radhakrishnan addressed the 14th convocation ceremony of Tripura University today, calling upon the graduating class to become the architects of a developed India by 2047. Speaking as the chief guest at the Maharaja Bir Bikram Auditorium, he emphasized the role of technology and character in national progress. The Vice President of India lauded the Tripura University for evolving into a vibrant center of teaching, research and innovation. He specifically highlighted the institution's progress in high-quality research publications and funded projects, recognitions of faculty members on international platforms and the success of distinguished alumni across various sectors. This convocation was particularly significant as it covered a backlog with a total of 283 gold medals and 149 PhD degrees conferred upon students. Tripura Governor Sri Indrasena Redinalu addressed the ceremony and expressed his gratitude on the occasion of International Women's Day. Today, the 8th of March
is a date of profound significance. As we celebrate International Women's Day, I extend my warmest greetings to the women scholars, faculty members, and the mothers who have nurtured these bright minds. It is a matter of immense pride to see so many young women receiving their degrees today, a testament to the empowerment of Nari Shakti in our state and nation. We are deeply honored by the presence of our Honorable Vice President C.P. Radhakrishna ji, whose wisdom and constitutional rectitude inspire us all. His presence elevates this convocation into a moment of national importance. India is not just a nation on the rise. We are the world's fastest growing major economy and a beacon of hope for the global south. As you step out with your degrees, remember that you are not merely job seekers, you are the architects of Vikasit Bharat 2047. In a world of Google and ChatGPT, a teacher's role is no longer just to inform, but to inspire, to ignite the curiosity that no machine can replicate. We are living through the most significant reform of our education system since independence. The National Education Policy 2020 is not just a policy document, it is a philosophical shift. NEP 2020 aims to produce critical thinkers, innovators, and global citizens rooted in our Indian ethos. We speak of Vikasit Bharat towards the larger 2047 vision. A developed India cannot be built unless we integrate our indigenous knowledge systems with modern science and technology. Our forefathers knew sustainable living, eco-conservation, and community bonding. Let us not dismantle that wisdom in the blind race for modernization. In a stirring address to the youth, Sri Radhakrishnan urged students to embrace progress with a purpose. He encouraged graduates to use technology as a tool for social good and nation building. He made a strong appeal to the younger generation to stay away from drugs and lead a life of discipline and responsibility. Many of our Tripura University. From this dais, I can feel the sense of success and accomplishment that you all are feeling today. And this is my very first visit to Tripura after becoming the Vice President of India. So in the past 2 days, I have been traveling through the beautiful states of Nagaland, Mizoram and Tripura. I am really happy to be in Tripura, which is the land of glorious heritage. Yesterday when I was talking to our governor has told to me, Tripura is a small state, but rich with culture. That is the greatness of Tripura. And from ancient temples and places to vibrant tribal customs and festivals, Tripura preserves a harmonious blend of royalty, spirituality, and indigenous culture. Today morning I have visited the holy temple of Mada Tripura Sundari. I appreciate the great development work done by the state and the central governments together. It is deeply satisfying to observe that Tripura University has emerged as the vibrant center of teaching, research, innovation. That is very important. Not only education should stop,
He should continue with the research, and the researches should end with innovations. The steady growth in high-quality research publications, the increasing number of funded projects, the culture of intellectual property creation has to be appreciated. The participation in national research platforms signal the arrival of the university on the national academic landscape. I am told that the faculty members from these institutions occupy a place among globally recognized researchers. That is another great step that has to be appreciated and that has to be encouraged and that has to be continued. And double our efforts, then success will definitely come to you. And you are comparing with others. You need not do the same work what the other is doing, but you should do your best. Your best will keep you on the track. You will be continuing your journey at your speed. Then also target will be achieved by you at your own time. That is the only difference. God has never created everybody with the same talent, same efficiency, same fastness. Rather, same success at every time. But we have to be successful. We should have the patience and we should have the determination in mind that this is my target, I want to be like this and I will become like this. If you believe in your target, you believe in you and do your devoted work, definitely the success is going to be yours. The call of the nation is very clear. Dream boldly, work tirelessly, and lead selflessly. That means you are going to be the leader of tomorrow. On this note, I recall the words of the great national Tamil poet, Bharatiyar. Bharatiyar said, Illorum orgulum, Illorum orinam, Illorum Indiya makkal, Illorum ornirai, Illorum orvilai. Illorum innattu mannar, Naam Illorum innattu mannar. This poem reminds us that in our diverse nation, unity is our true strength. We all are Indians. Under every circumstance, we are Indians. Through our languages, cultures and traditions may differ, but our hearts beat as one nation. Unity and equality will lead us forward. And the great poet says that every citizen of this country is the true ruler and the true guardian of this country. It is our responsibility to elevate to us and elevate the nation together. This sense of togetherness gives us power. When we rise above the divisions and differences, nothing can stop us from achieving greatness as one nation and as one people. When each one of you as a youth force move forward with purpose, no one can stop Bharat march towards greatness. I extend my heartiest congratulations to all the degree recipients, medal winners and research scholars of Tripura University, batch of 2026. And once again, my congratulations to all of you, to the parents too, and the faculty members too, who have done a remarkable job in making these young men to become the graduates. And I wish all of you every success in all your future endeavors. Jai Tripura, Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Likewise, Chief Minister Dr. Manik Shah also addressed his speech. Is to build a knowledge-driven and skill-oriented state where our youth emerge as innovators, entrepreneurs and leaders across diverse sectors. The university's initiatives in skill development, entrepreneurship, competitive examination, coaching and its emphasis on linking education with employability are fully aligned with this vision.
Tripura today is progressing with renewed confidence in connectivity, digital governance, then healthcare, tourism and investment. However, the true foundation of this progress lies in the strength and quality of our human resources. Institutions like Tripura University are the engines that will drive this transformation by producing enlightened, skilled and specially responsible citizens. As you are aware, the government of Tripura is committed to establishing more universities in the state, both state-funded and private-funded institutions. This is a part of our larger mission to build an Ek Tripura, Shrestha Tripura, and to continue and contribute meaningful towards the national goal of Dikshit Bharat 2047. My young friends and you, PhD, PG, graduate, diploma, at a time when India is emerging as one of the most dynamic nations in the world. The coming decades will belong to those who combine knowledge with skill, innovation with integrity, and ambition with social responsibility. The timeless message of Swami Vivekananda, arise, awake, and stop, not till the goal is reached, continues to inspire generations. Let our learning give you the confidence to dream, the courage to take risks, and the resilience to overcome challenges. Wherever life takes you, remember that you carry with the identity of this great university and the hopes and aspiration of Tripura. I extend my heartfelt congratulations to the entire university fraternity for their tireless efforts in strengthening this esteemed institution. I express my deep appreciation to the faculty members for their dedication and to the parents for their unwavering support. To the PG, PhD, graduate diploma students, I convey my warmest congratulations. May you carry the light of knowledge into every sphere of life and contribute to building a strong, prosperous and developed Tripura and a great India. Jai Hind, Jai Tripura, Jai Bharat. The ceremony was attended by Governor Indrasena Reddy Nalu, Chief Minister Dr. Manik Shah, and University Chancellor Ahmed Javed and Vice Chancellor Shyamal Das, all of whom shared their vision for the university's future role in the state's development. Bureau Report, Chini Khurang. In a continued effort to support the socio-cultural fabric of Tripura's indigenous communities, TTA's CEM Purnachandra Jamatia visited Tripura Reformed Church in Kawaipara, Killa on Sunday. During his visit, the CEM officially distributed catering sets and a variety of musical instruments to the local community. Alam sogo sin khara nai bit na hastin joto lokona angner lage wa haina hai tin ni shalo superna samatia singtini ozarawo killa amsayo phaiso kai mane kaisana karon ka orza gabo DDADC hafang bai nai koljak CM ni yaktai khlaiwei tini kaisa 400 manai bag jagnai जों साइमनो उराम न अबतो हाय खलाइवै केटरिंग सेट फानो अंथों रिनाय अंथों रि अंथों हासनै लुक्रोने हामख्रानि बागै गोबां न जरावो माने बाग जागै दंगो आबो हायकेनो तिनि निशालबो बाग जागनाय 400 माने खनै र अबनो नन्दरने बसकांगो तुबै फाइनाने बागै एबा सिनि साइटों मं बाय नरनो फुनुनो बागै तिनि ओ किला आमसायो फाइबि शक फाइ माने तिनि जे जागो माने बाग जागनाय आबो अंखा Kila amsa bek hobjak te Tripura Reform Church or jakoba kabang mane bag jagnai aborongno no जों साइमान लाइने तामो bag jagnai ke busu CM sar ni yak bai bag jagmani bonono srai ni rokno phono nai ke soya khlawi sumai karangoi tangde angdor logo superna. The distribution is intended to empower the villages and the church congregations in organizing social gatherings, traditional celebrations and religious services with greater ease.
Addressing the gathering, CEM Jamatia stated that the TTAD's government has been consistently working over the past few months to identify and provide for the basic communal needs of the people. This distribution drive is aimed at supporting our villagers so they can celebrate their various socio-cultural activities and dignity with joy. The CEM remarked. Fadinge tinini chikoncha ya farmani mani rono tewi CM sar ni khugo thajithani khanai na levena busuk jorate oboni rangmari ro ke bobon nahar mong nahoroi mani khani ro bagjaka sarno poilan chini khorangol lamsugo hambai kolomkha igesa tinini je pandabo eba chikoncha mani khani bagmani jagawa tumatma bagjaka ke te busuk ro rangbai khana poilawo hambai chini khorang nai tonai jo to hasteni lokurogno tei bisine orni 400 tonai joto members joto adong sunang poilawo hamjama yafaru sung tini oro khawai parni kaise charge or jagao phai borok bai malaiwi chikon te kaisa chini hamjagmani maresi or jaga rangni kuno belo ya sung or jaga catering ni set dokhani ni tamasne tosti kaini karai kaini chosmen kaini omaharo ke balti rokha hinge মানে রাংনো ভ্যালুয়েশন খাই হাঙ্গে তো অনেক কম হাইপান চিনি কতর হিংকে হামজাক মানি কাইসা গিফটসি जों बरनो हामजाक माने गिफ्ट याफारनाय होननाय फाय माने जों जतन साइ माने जे मथा तंग हांके लोको तंग हा पार तंग हांके और जागा गैदरिंग लाइफ्रो सामंग लाइफ्रो के तो चालायवनि नंलायवनि अम हाय सामंग रक माखायलाय ब्लाय नांगो जे ओ नांग माने जिनिस जों दिनै बरनि थानायाव फायरो फायखा गे गिटारबो काइसा रो फायखा total amount to omo ase kabang thaya 32 moto thongui omo thangnai guitar soho catering ni set phia rang ni amount no ang or jaga sana ni musuya ba bobai omo khaina ni musuya main hingke sung hanjang mani mari borno sung tini ro phaikha ma haise bus kani salrogo bude obota ke mani bagjak fino sung tamasne chini amsayo to kilao prai 140 ta para tongo chini ani edc constituency Inge aroni bisio sung maximum jaga ono 2-3 group tongo 140 ta ni jaga sung almost 220 omahai catering set rokha groups ingkha parangkha chart sungkha joto oro jaga o khoroksa party ni hi sung sai ro mania kaisa chart so hingke joto party khainai tongo hapna chini ti prasa chini amsani boro jekono lokowa BJP tongnai CPM tongnai Congress tongnai nini tipramotha tongnai jeng oro jaga tipramotha ni borok hiro mania kaisa songstha mane kaisa organization mane oro jaga joto party no support khainai tong sung tini particular kaisa beneficiary ro hangke to individual ro hangke to joto party ni kisa to janja party ni favor khai favor sung group no rokha ba para no rokha church no rokha hangke oro jaga joto no duljak thangpai chini nahor mung chini bubagrani nahor mung kaisa no je nini borok chini borok tiprasaro joto benefit mathong oro party kotoria party to tini tongke khana kring thangpaine agi CPM tong tak CPM kri kha power tak sing tipramotha edco tong ulo hoito tipramotha kring nei juda party phaine kintu chini borok tongnai chini loko tongnai chini church tongnai 400 suri nai rok tongnai hinke sing oro jaga first priority chini dofa haise agi ni jora rok ka amta haimane khani rok bude bagsa boto angje saima mani to oma haike mane khuni bag phana individual lo bag laimani ro no church ro para ro oma haroke sung tabok je initiative na hoi khaimani hai to nuya khosini amsayo apato sarno belai na hambai The pastor of Tirupa Reformed Church expressed his heartfelt gratitude to the CEM and the TTAD's administrations, noting that these items would be of immense help to the local residents during community events. Tuluk khlaiwi tei busung shilaina inka orone pastor Tirupa Reformed Church ni pastor bai kok salainai sarni khugo botama sanai inge sarno hambaya ya formani rongna tei shilainai ke sar puilana chini khorang golam so namso khorang news no bhine tini chikoncha panda sna khlaijagmani CM ni yak tei je ya pharjagmani manai rongna tei nang tama sawani mosu ang sano ni musung belai ke khatung laikha sung jepro sung mo tha bai ke palinai mani kuni bai ke palinai hi sung dui so na lai tong man jorabo tei sung nukha sini sarchong je ADC hapal ni tei je mani kuni ro mo tha wa so bai tong kha loko so bai tong kha omai ke so ba jagi tong oi
তিনি চিনি सिगन से मथा सुरलाई तंगमान जगह आ जिनिसटा जों मानखा अब बेलाय बेलायके खाटंखा खा टंखा तै जों मथानि इंगै जों सार संनो जे बेलाय बेलायके बबखौबाय जों हामबायनाय जों साबाय मालिया बेलायके खाटंखा आगे रगो या आगे ने हाफां टंफ्रो रगो उनके अब तो हाइचुबा मंगुरमा दमा एक्चुअली चिनि मथाबो चिनि मनलियो जों मायाखौ अमन फास जों मानखा जों अमन फास मानखौ हायबन बागै बेलाय जों खाटंमा बुजुदा के बुसकां फाइने साल रगो तै बद अब हाइचुबा मंगरग मानाने मुसु अब तो सारसं जे नायखल टंनाय रग तैबो खाफारै जोंनो हामजा कांके नाहार कांके बांसा कांके जों मानाय अब जों आसावो तानिकै जों मानाय होनै जों आसावो हायफानो ब तो आं मानाय गोसोआव मानाय अब तो आनि साक तो कॉन्फिडेंस के साइमिया तानिकै रुनाय रग जोंनो खाय रखे जोंनो नाहरै रखांके जों आबनो मानाय The initiative is part of a broader outreach program by the current ADC administrations to strengthen grassroots institutions and preserve the cultural heritage of the indigenous people through practical assistance. Ekanor nugoiman kana tini ni chikon sa pandawo killa amsa be khobza te rupa reform charge so kisisa humfana khawai hamjak mane bishing tui TTADC ni CM Purnachandra Jamatia ni yagbai razak mane mane khane rok orone bishing gate kai sangka gitar angka sung saimano joto no TTADC hafone tuidul mung bai ni ani khinya wei salbrum no abda haklai kisa fano mane bagjak mane nugjagin no tango abo hai khlai bene financial roko bu khlai finai hne bon khobai sajak mane norok bon खाना चिनी खराने बिशिंगते एंगे चिनी बागै जे पांदा नुग माने आबो नरक स्राय स्राय सावै मानो हामजाक मं बुसकबा एतिनि बागै आसुनो तंसिथ आंद्र नगर बेबस सुपर्णा जमातिया करंगै तंनि चिनी खरांबाय रिपोर्ट by Pravir Boyer and Suparna from Kilachi Nikhuran. In a significant political development ahead of the upcoming TTADC elections, the BJP further strengthened its organizational base as 38 voters from 13 families defected from Tripura Motha and CPIM to join the Saffron camp on Sunday. The desertions took place during a public gathering and rally organized at Jagabandhu Market. BJP State General Secretary Bipin Debarma officially welcomed the new members by handing over the party flag. The event was marked by high enthusiasm with supporters marching through the local area before converging for a joining program. BJP State General Secretary Bipin Debarma noted that the continuous influx of supporters from the opposition proves that the growing trust in the BJP's developmental agenda. Addressing the gathering, Bipin Debarma asserted that the BJP is poised to form the next government in the TTADC. He said their primary goal is the holistic development of the Janjati people. Once they secure the ADC, they will work instantly to implement welfare schemes and infrastructure projects that have been long delayed, Bipin Debarma stated. বিশেষ করে রাইমাবেলি মণ্ডলের অন্তর্গত আমাদের যে গঙ্গানগর এই গঙ্গানগরের যে জগবন্ধু বাজার এই বাজার সভাতে ত্রিপুরা মথা এবং সিপিআইএম দল ছেড়ে প্রায় 13 পরিবারের ৩৫ ভোটার আজকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে শামিল হয় এবং আমরা নবাগতদের স্বাগত জানাই। তাদের একটাই লক্ষ্য, কারণ তারা দীর্ঘদিন দেখেছেন এই 5 বছরে যারাই এডিসির ক্ষমতার মধ্যে ছিলেন তারা কেউই আমাদের জনজাতিদের বা ত্রিপুরাসাদের জন্য কাজ করি নাই। তার জন্য তারা উপলব্ধি করেছেন যে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার মোদী মানিক শাহজির নেতৃত্বে এই রাজ্যের মধ্যে যেভাবে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ চলছে সেটার ফলস্বরূপ তারা এই রাইমাবেলি এবং বিশেষ করে এই গঙ্গানগরেও তারা দেখতে পেয়েছে যেভাবে এই গঙ্গানগর ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, রাস্তা থেকে পানীয় জল, বাড়িঘর থেকে ধরে
শিক্ষা, স্বাস্থ্য সব ক্ষেত্রেই তারা ডেভেলপমেন্ট দেখে আজকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে তারা সামিল হয় এবং আমরা আশা করি আগামী দিনে এই পুরা সমস্ত এডিসি এলাকার থেকে আমাদের জনজাতিরা বিশেষ করে ভারতীয় জনতা পার্টিতে সবাই সামিল হবেন এবং মুজিব মানিক সাহাজির নেতৃত্বে যে সরকার, এই সরকার আমাদের জনকল্যাণমুখী সরকার, এই সরকারের মাধ্যমে আমরা যাতে সিপিএম দীর্ঘ 25 বছরে যে আমাদের ডেভেলপমেন্ট করেনি বা উন্নয়ন করেনি সেটাকে আরো আমরা কিভাবে আমাদের সরকারের মাধ্যমে ভারতীয় জনতা পার্টির মাধ্যমে ত্বরান্বিত করা যায় তার জন্য কিন্তু আজকে জায়গায় জায়গায় আপনারা দেখছেন যেভাবে যোগদান করছেন, সেটা একটাই লক্ষ্য যে এবার ইডিসির মধ্যে ভারতীয় জনতা পার্টিকে সরকারে তারা আনতে চায় এবং সেটাই মানুষের মনে এখন একটা যে লক্ষ্য যে ভারতীয় জনতা পার্টি এবার খুমলুঙে বসছে এবং বলছে। The rally serves as a strategic boost for the BJP in its efforts to penetrate opposition strongholds within the council areas. Reported by Amit from Jogabandhu, Chinikhorang. Police have apprehended a Bangladeshi national for illegal entry during an operation near the international border at Batadula on Sunday. The arrest was made by a team from the Sunamara police station following a tip-off regarding suspicious movement in the border area. According to Usi Tapas Das, the individual, a female migrant, was caught attempting to bypass border security protocols. Upon a search of her possession, police recovered 10,000 Bangladeshi taka in cash, one mobile phone currently being analyzed for contact leads, and one motorcycle which was seized from the spot of the arrest and is suspected to have been used for local transport or facilitation. Usi Tapas Das stated that the woman is being interrogated to determine her destination and whether she had local assistance in crossing the border. আজকে আমাদের সোনামুড়া থানার অন্তর্গত যে বাতাদুলা বর্ডার আছে এখান থেকে একজন বিডি ন্যাশনালকে ডিটেইন করা হয়। তো ওনার নাম হলো রুকিয়া বেগম, বয়স 43 বছর, আর ওনার স্বামীর নাম মোহাম্মদ ইসমাইল এবং উনি নরহংসপুর গ্রামের বাসিন্দা, যা কবিরহারপুর থানার অন্তর্গত, নোয়াখালী জেলা, বাংলাদেশ। তো ওনার কাছ থেকে একটা অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল পাওয়া গেছে, সেই সঙ্গে প্রায় 10,000 টাকা বাংলাদেশি পাওয়া যায়, বাংলাদেশি টাকা, এবং ওই স্পট থেকে একটা বাইকও ডিটেইন করা হয়েছে। তো এ নিয়ে আমাদের সোনামুড়া থানাতে একটা মামলা নেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে ইমিগ্রেশন এন্ড ফরেনার অ্যাক্ট 2025 এবং যে বিএনএস অ্যাক্ট আছে এই ধারামলে আমরা মামলা নেই এবং এটা লিড করেছে আমাদের যে 81 ব্যাটালিয়ন বিএসএফ আছে, বিউপি বাতাদোলা। আর আমরা ওনাকে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়েছি যে আমাদের যে বিশেষ পুলিশের টিম আছে প্লাস গোয়েন্দা বিভাগের যে আধিকারিকরা আছেন, তো ওনার কাছ থেকে আমরা অনেক হিন্টস পেয়েছি, কিছু নাম পেয়েছি। তো আমরা এগুলি ভেরিফাই করছি এবং যারাই মানে এটার সঙ্গে ইলিগাল অ্যাক্টিভিটির সঙ্গে যুক্ত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়, আমরা অবশ্যই তাদের এগেইনস্টে যেটা আইনত ব্যবস্থা নেওয়ার আমরা নেব। A case has been registered under the Foreigners Act and she is expected to be produced before the local court for further legal proceedings. Bureau Report, Chinikhorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhorang. स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक। वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। टीएनसी अप्लाई। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র, থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স,
আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন, এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায়, ভালোবাসায়। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15ই ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. On the second day of his official visit to Tripura, Vice President C.P. Radhakrishnan visited the Albert Eka War Memorial in Lechuvagan on Sunday morning to honor the heroes of the 1971 Bangladesh Liberation War. Following the memorial service at Albert Eka Park in Agartala, the Vice President travelled to Udaipur to offer prayers at the sacred Mata Tripuri Sundari temple. As one of the 51 Shakti Peethas, the shrine holds immense spiritual significance for the region. Vice President C.P. Radhakrishnan addressed the 14th convocation ceremony of Tripura University today, calling upon the graduating class to become the architects of a developed India by 2047. Speaking as a chief guest at the Maharaja Bir Bikram Auditorium, he emphasized the role of technology and character in national progress. In a continued effort to support the socio-cultural fabric of Tripura's indigenous communities, TTA's CEM Purnachandra Jamatia visited Tirupa Reformed Church in Kawaipara, Hillat on Sunday. During his visit, the CEM officially distributed catering sets and a variety of musical instruments to the local community. In a significant political development ahead of the upcoming TTADC elections, the BJP further strengthened its organizational base as 38 voters from 13 families defected from Tripura Motha and CPIM to join the saffron camp on Sunday. The desertions took place during a public gathering and rally organized at Jagabandhu Market. BJP State General Secretary Bipin Debarma officially welcomed the new members by handing over the party flag.
Police have apprehended a Bangladeshi national for illegal entry during an operation near the international border at Batadullah on Sunday. The arrest was made by a team from the Sunamara police station following a tip-off regarding suspicious movement in the border area. According to Usi Tapas Das, the individual, a female migrant, was caught attempting to bypass border security protocols. Bringing to you the news of the day. A terrifying incident unfolded at Patni village in Mandai on Saturday night after a local shopkeeper was reportedly targeted for refusing to provide diesel on credit. According to the victim Sajali Debarma, an individual identified as Jerry Debarma, locally known as Bullet, son of Dinarani Debarma, allegedly vandalized a shop in a fit of rage and launched a physical attack on the owner following the denial of the diesel on credit. The victim further alleged a shocking lapse in security, claiming that the assault continued even after they sought refuge inside the Patni police outpost. Witnesses and the victim stated that despite the Mandai police station officer in charge being informed of the situation, the accused remained defiant. While inside the outpost, Jerry Debarma reportedly launched a verbal tirade, boastfully claiming he was not afraid of any police officer. The victimized family has called for immediate legal action following the brutal encounter. Diesel bagi sampai mana? Kita tunggu holia diesel lo bagi payah ni saka. Thana bapen sau seng do, karon duan kai sana seng thana kai kong mas sau to kan ବ୍ୟବହାର kam kai kong mas sau. Kai borok nirakin thangka ego tamo. Budbani kak okok, budbani kok ta kai. Di pora ang kai nogo thangka, nogo payah nog ni payah aku wei. Gi peking no kai tung seng dukan gi pro phal bla ga pro. Oni so, oi kan jalan bu mung simon lanang ta mano dukan ungko diesel bagi sama roh ya ni so ngakai khai sung diesel bagi khai bapsa kalai gitu diesel bagi khaya ni saka ta hoyang ka pintai kun kok sikri kya sudo diesel ni problem protham kanyo thangka ga jwang ko kya nong dang na ye mi saka ham ma परिस्थिति o kore bi ni jara ga thanga thangai se dik thangai nok ni rot na hayo rot na hara bana hamaka Jerry Debarma bo parang sa bono bullet no nga waso nok ni rot na hare yang ansalan so osimo nang hola nang na bisilai tong nang diesel bagi hoya angkhora khone pura direct dukan bisingo hapka dukan bising hanga amugi pegin khai tong dom are ta ma koksa babsini ama jungno diesel bagi hoya kan je jung nang rot bai phai bujang na ne joto customer bai jung diesel bagi je kun mani bagi hoya kan jung phai bujang na kalai khina saga apur bai nga apur pai ke bim babu so mana khai talang ha ga kai ama andi no jung hamka na handung ari bo kombes ama ba unglai ne no chamting hni wang sugui pai pe khanga tani ni di porong ga bim babu dugano phaye an logini no ko warning ri kalang thango dugan off khai thane or ning dugan tar de tabung simne get out ni so sok sana se baba Borun Debarma e bo Jerry ni bufa o ko sawo na jindo ni ngata busai busai o ko Simon nang tama auto si heram dari kuno mane kun boni kun ko kri jo reason ama hayo ka jana ko bi tong pio nono tang no usta pusare bo sotrai de wana nono srap morong no srap ta nanya ama hayo ko sota busar kinai hai kinai hin chao ga amon satung hai pen ekta pho reply khaya karon chung dungan khaisa nango to bain ବ୍ୟବହାର ka hangbe tong nam ga ba ta se boro kaham condition no kuri ni bagai chung boro kok saya karon chung sayang khangana ne bolokai tiara chu to kra bai mis behave khayo nei khaon nei chupun khalia ngai amo se borok amo paikha ga pain bor sari go sung mani thamuk tong ha kono phan thaya or jotun proman proof tong o du bazar jotun tong or je dukandar chung sara sa walai je tong buta bole chung ek phuta phan borong ekta pho reply khaya bang no ngai amon par mani thamuk tong mani buma sari go ngai dukan thamuk thai borong motamti paikha apru kudu khoro oko rubber khogoi phalo area ni rubber je tong ko phalo ro ani so gagai mane kunu ko kri jo boru ne kunu amo kunu communication ji kri aje ang mane problem ni ko kun kre amti ro khuni kaja nai to ngai chung kon man saya ngai miya ka baba henga kiso sa kan ngai amo payment pore ngai chung kaham kre ngai tong la ke committee janu la ke salanya ko na ne nyo borong miya ngai o direct
dugan uko yang agarmon khaija khani khana ka sung dugan sabai tong khani khabar khana ka kanyo sung phaiye phaikyang ga phai mane sung dugan national mali sung oro phai কয়টার কোন খানা কথা নটা মিয়ে নে 10টা কোনে 10টা গয়া গলতাম খা sung oro phai bui wasna jotto na pura sung kun mate thana yogo yo thana police opposition protection family thana ba thami bui kya pura sung ani tabu doctor medical report tongo sono doctor thang bokhro bukha khakal black ka bongloi kabang mo tong dina direct thango bunan bagai thana bising sa habai kutugui tongo yo nung hai ngai mandai usino phun ma kha jor control khaime ani bagai kai mandai usi phakya nung hai usi no kiriya hai kiriya ne usi no dom kirika usi si pakok jaga ulo khai usi saisun control khaime ngai yang ni staff no bong ma sahoka phakya ga hopung chini dugano duty ma khake borok sungno bono police boy ma tuni ke sungmo kiri khable thana bising habai ponjste sungno attack khajo ganam dugan mane kundam baba chini dugan mane oden kama khasine rangbo 30000 haima to kama kha sinor sung prai somanya ma hagi kalang sung sin dugan mungsa panang ya agi bo ambagai mane ba oden kama kha bor oden khogba kya or tai ganin sinum khay an sinimong ang o dugan malik an bung sojul deborma ansuno kami khay arna patni kami patni no Bureau report chini khorang. At a press conference held at the BJP state headquarters, state spokesperson Nabinder Bhattacharya, accompanied by media in charge Sunil Sarkar, detailed the achievements of the BJP-led government as it enters each 8th year. The press meet covered an address on the topics of economic discipline, infrastructure and connectivity, welfare and agriculture, employee benefits and social change. Meanwhile, responding to CPIM State Secretary Jitendra Chaudhary's comments on the cheat fund issue, Bhattacharya launched a sharp rebuttal. আগে কি পরিস্থিতি ছিল এখন কি হচ্ছে এবং সরকারি বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে যেভাবে স্বচ্ছতা আসছে এখন ই গভর্নেন্সকে আমরা আমাদের সরকার পঞ্চায়েত স্তর অব্দি নিয়ে যেতে চাইছে এবং প্রত্যেকের জানার অধিকার আছে প্রত্যেক বিষয়ে যা জনস্বার্থের সঙ্গে যুক্ত সেগুলি সম্পর্কে জানতে পারে সবচেয়ে বড় যে বিষয়টা হচ্ছে উন্নয়ন কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ আছে আপনারা দেখবেন বিভিন্ন এলাকায় যেভাবে উন্নয়নমূলক কর্মসূচিগুলি বাস্তবায়িত হচ্ছে তখন সাধারণ মানুষ কিভাবে তাদের যুক্ত হচ্ছে এটা যে সামাজিক পরিবর্তন আসছে আমাদের লক্ষ্য শুধু সরকার গঠন নয় আমাদের পার্টির এটা লক্ষ্য ছিল না যে আমরা শুধু সরকার গঠনই করবো সরকার পরিচালনা করবো ক্ষমতাকে আঁকড়ে ধরবো সেটা আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল না আমাদের বরাবরই আমাদের আদর্শগত স্থান থেকে আমরা আমাদের কার্যকর্তাদের বলি আমাদের সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে এই সমাজ পরিবর্তন করা রাষ্ট্র স্বার্থে কাজ করা আমরা সেই লক্ষ্যে অনেকটাই সফল হয়েছি সমাজের ব্যাপক পরিবর্তন আসছে এবং এর প্রতিফলন আপনারাও দেখতে পাচ্ছেন স্বাস্থ্যক্ষেত্রে যে উন্নয়ন হয়েছে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই আগেও ট্রমা সেন্টার ছিল শুধু বিল্ডিংটাই ছিল ট্রমা সেন্টারে যে সমস্ত বিষয়গুলি থাকার কথা কি বিষয় থাকে ট্রমা সেন্টার বলা যায় সেগুলি কিছুই ছিল না এখন তো আমাদের রাজ্যে সুপার স্পেশালিস্ট ডাক্তাররা আছেন চিকিৎসার জন্য এখন একদম গ্রামীণ এলাকার মানুষ একদম অন্তিম সারির যে মানুষ আছেন তারা সুবিধা নিচ্ছেন আগে আন্দোলন হতো আপনারা যারা এখানে
সাংবাদিকরা আছেন আপনারা জানেন, ন্যায্য মূল্যের দোকানে 13টি সামগ্রী দিতে হবে বলে কমিউনিস্টরা আন্দোলন করত, কেন্দ্রীয় সরকার দেয় না, এগুলি দিতে হবে। আজকে আন্দোলন নেই, ন্যায্য মূল্যের দোকানে এখন যে সমস্ত সামগ্রীগুলি দেওয়া হয় আপনারা সবাই জানেন, একেবারে প্রাতঃকাল থেকে শুরু করে যা প্রয়োজন, প্রাতঃকালে যা প্রয়োজন চা থেকে শুরু করে যা যা দিনের মধ্যে প্রয়োজন মোটামুটি প্রায় সবকিছুই দেওয়া আছে। একজন সাধারণ মানুষের ন্যূনতম যা প্রয়োজন ন্যায্য মূল্যের দোকান থেকে তা পাওয়া যায়। এই জন্য কোনো কাউকে আন্দোলন করতে হয়নি। কৃষকরা সাফল্য পাচ্ছে। এই রাজ্যে যখন কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় ছিল, বিরোধী দলে যারা ছিলেন তারা বিধানসভার ভেতরে বাইরে বারংবার বলতেন। Reported by Pranav from Agartala, Chinikhorang. International Women's Day was observed across Tripura on Sunday. The Tripura State Commission for Women organized a special women's public hearing at its office premises in Melarmat, Agartala. Commission Chairperson Jharna Debarma addressed the media, stating that the initiative aims to provide a platform for women to voice domestic and social grievances for speedy resolution. From public grievance sessions to massive street rallies, various organizations highlighted the theme, rights, justice and action for all women and girls. A total of 37 complaints were heard during today's session. Chairperson Jharna Debarma announced that similar public hearings will be conducted in every subdivision across the state from tomorrow until March 13. আজকে প্রথমেই 8ই মার্চ আমরা সবাই জানি তো আন্তর্জাতিক নারী দিবস। আমি প্রথমে আপনাদের মাধ্যমে সমগ্র নারী জাতিকে আমার শুভেচ্ছা, অভিনন্দন এবং সবার জন্য শুভকামনা। প্রত্যেক নারীদের জীবন যেন খুব ভালো কাটে, তাদের যে আনন্দ উৎসবগুলো নিয়ে যেন তাদের জীবন যাপন করতে পারে। তো আজকে এই আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে সামনে রেখে আমরা আজকে প্রথম দিন ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টের আমাদের রাজ্য মহিলা কমিশনের কার্যালয়ে আমরা জনশুনবাই যে কার্যক্রম আমাদেরকে এনসিডব্লিউ দিয়েছেন সেই কার্যক্রমটা আজকে আমরা করতে চলছি। সেখানে আমাদের যে মহিলা কমিশনে যেগুলি অলরেডি ফর্ম ফিল আপ করা আছে ওনারাও আসবেন। পাশাপাশি আমরা ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টে টিআরএলএম এর মাধ্যমে জেলা সভাধিপতির মাধ্যমে বিভিন্ন ভাবে আমরা সমস্ত অংশের নারী জাতিকে আজকে সূচনা দিয়েছি আমাদের কার্যালয়ে আসার জন্য। এই কার্যক্রম সকাল 11টার থেকে 4টা পর্যন্ত আমরা এই কমিশনে থাকব। যে কোনো সমস্যার জন্য আমাদের মারা বোনেরা আজকের দিনে এই ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টে আমাদের কার্যালয়ে আসবে এবং তাদেরকে আমরা আমাদের কথা আমরা শুনবো এবং আগামী দিন তাদের এই প্রবলেমটা কিভাবে সলিউশন করা যায় তার জন্য আমরা আজকে একটা নির্দেশিকা তৈরি করব। তো সেটাই মূলত আজকের এই কার্যক্রম এবং আগামী কাল থেকে আমরা অন্যান্য ডিস্ট্রিক্ট 13 তারিখ পর্যন্ত অন্যান্য ডিস্ট্রিক্টও সেম ভাবে আমরা এই কার্যক্রম করব। এই কার্যক্রমের মধ্যে বার্তা আমরা সেটাই দিতে চাইছি যেন আমাদের অন্তিম নারী জাতীয় কোনো যে মৌলিক অধিকার রয়েছে সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়, তার পারিবারিক জীবনে সে যেন লাঞ্ছিত না হয়, সমাজ দ্বারা যেন সে কোনো ধরনের ঘটনার শিকার না হয়, এই বার্তাটুকু আমরা দিতে চাইছি। তো আজকে আবারও আমি এই বিশেষ দিনে সবাইকে মূলত আমাদের নারী জাতিকে সবাইকে আবারও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ধন্যবাদ। আজকের দিনে কতগুলি রেজিস্ট্রেশন হয়েছে? না, রেজিস্ট্রেশন অলরেডি আমাদের 37 আমাদের অলরেডি আমাদের যেগুলি ছিল মানে অলরেডি আমাদের এখানে ফরম্যাট করা ছিল। 37 তো অবশ্যই আসবে এবং পাশাপাশি আজকের দিনে প্রচুর পরিমাণে, সেটা আজকে আমরা আপনাকে হিসাব দিতে পারবো না কারণ এটা লাস্ট মোমেন্টে আমরা বুঝতে পারবো যে আর কতজন নতুন করে আমাদের কাছে এসছে, তাদের কোনো সমস্যা নেই। ধন্যবাদ। Reported by Pranav from Agartala, Chinikhorang. The BJP Mahila Morcha organized a massive high-profile discussion at Muktadhara Auditorium in Agartala to celebrate International Women's Day. State BJP President and MP Rajiv Bhattacharjee graced the event as a chief guest.
Minister Surendra Chaudhary and Santanu Chakma were also in attendance. The session was led by Tripura Pradesh BJP Mahila Morcha President Mimi Majumdar. The gathering focused on the empowerment of women and their evolving role in the socio-political landscape of Tripura. আমরা দেখি মহিলারা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, তো সমাজ পাল্টাচ্ছে, সমাজ পাল্টাবে, কিন্তু আজও গ্রামে গঞ্জে নারী নির্যাতন হয়, কারণ মহিলাদেরকে আত্মনির্ভর হতে আরো অনেকটা সময় লাগবে। এক নরেন বলেছিলেন মহিলাদের আত্মনির্ভর হতে হবে, স্বাবলম্বী হতে হবে। আরেক নরেন, যিনি বর্তমান ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীজি, তিনিও বলছেন এই সমাজের 4টি বর্গের কথা, সেখানে নারী, যুবক, কৃষক এবং গরিব, এই 4টি বর্গের কল্যাণের কথা তিনি চিন্তা করছেন। তিনি বলছেন লাখপতি দিদি, সেলফ হেল্প গ্রুপের সংখ্যা বাড়িয়ে প্রত্যেক বছর বাজেটে সেলফ হেল্প গ্রুপের মহিলাদের জন্য অর্থের বরাদ্দ বাড়িয়ে দিচ্ছেন। স্বপ্ন একটাই, মহিলারা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে আত্মনির্ভর হবে। সবাই আমার আপনার মতো পড়ার পরিবেশ পাবে, পড়ার সুযোগ পাবে, কেউ ডাক্তার হবে, ইঞ্জিনিয়ার হবে, সবাই তো সেই সুযোগটা পায় না, কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে যাতে স্বাবলম্বী হতে পারে সরকার তার জন্য রূপরেখা তৈরি করছেন। স্বপ্ন একটাই দেশের প্রধানমন্ত্রী, যে মহিলাদেরকে আত্মনির্ভর হতে হবে। লাখপতি দিদি আজকের স্লোগান, হয়তো এমন একটা সময় হবে দিদিরা ক্রোড়পতি হবে। প্রধানমন্ত্রী বিশ্বাস করেন যে ভারত জগৎ সভায় তখনই শ্রেষ্ঠ আসন লবে যখন এই ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষ, নারী, পুরুষ, লিঙ্গ ভেদাভেদ ভুলে এগিয়ে যাবে ভারতকে বিকশিত করতে। এই দিন আর খুব বেশি দিন নয়। তো আমাদের আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আমাদের প্রত্যেকের একটাই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত, যে মহিলাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, মহিলাদেরকেও তার অন্তর্নিহিত শক্তিটাকে বুঝতে হবে যে we can do, আমরা পারি, আমরা এটা করতে পারি। কোন কাজে কোন কাজটা পুরুষের, কোন কাজটা মহিলাদের, কোন মহিলাদের কোন ভেদাভেদ নেই, কোন ক্লাসিফিকেশন নেই, আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা, তিনিও চান এই রাজ্যের মহিলারা এগিয়ে যান। তার জন্য চাকরির ক্ষেত্রে 33% রিজার্ভেশন করেছেন, যাতে মহিলারা সুযোগ পান প্রতিনিধিত্ব করার। এই রাজ্যের একটা সময় ছিল মেয়েদের যাতে স্কুল ছুট না হয়, দূরত্ব যেন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না করে, তার জন্য গরিব এবং ST মেয়েদের বাইসাইকেল প্রদান করা। আজকের দিনে প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহর নেতৃত্বে যে সরকার চলছে, সেখানে কোন ক্লাসিফিকেশন নেই, সবার জন্য বাইসাইকেল। প্রত্যেকটি মেয়ে পড়াশোনা করুক, এগিয়ে যায়, তার জন্য বাইসাইকেল দিচ্ছেন। ভালো ফলাফল করলে তার জন্য ট্যাব দিচ্ছেন, ল্যাপটপ দিচ্ছেন, গার্লস হোস্টেলের বরাদ্দ বাড়িয়ে দিচ্ছেন। লক্ষ্য একটাই, মেয়েদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে, পরিকাঠামো তৈরি করে তাদের প্রকৃত শিক্ষাদান করা। এবং এই রাজ্যের মেয়েদের শিক্ষাকে অবৈতনিক করে দেওয়া হয়েছে। ক্লাস 1 থেকে গ্রাজুয়েশন পর্যন্ত প্রত্যেকটি মেয়ের সরকারি স্কুলে ফ্রি তার পড়াশোনা সেটা চালু করেছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব করার সংসদে কিংবা রাজ্যের ক্ষেত্রে বিধানসভায় বা বিধান পরিষদে মহিলারা যাতে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পান, তার জন্য নারী শক্তি অধিনিয়ম আইন চালু করেছেন। সেখানে 33% রিজার্ভেশন করেছে মহিলাদেরকে, যাতে মহিলারা সংসদে এবং রাজ্যের ক্ষেত্রে বিধানসভায় মহিলাদের অনেক বেশি রাজনৈতিক তাদের সুযোগ সুবিধা তারা পাক, প্রতিনিধিত্ব করার সেই সুযোগ দেশের প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন। তাই আজকের এই নারী দিবসে আমাদের একটাই লক্ষ্য হোক যে আমরা কাজ করব, আমরা প্রত্যেকের হাত ধরে আমরা এগিয়ে যাব। এই সমাজে নারী এবং পুরুষের সমান অধিকার, সবাই মিলে আমরা একটা সুন্দর ত্রিপুরা তৈরি করব, একটা সুন্দর দেশ তৈরি করব, এটাই হোক আমাদের স্বপ্ন। এই দিন আর খুব বেশি দূর নয়। তাই আজকের দিনে সেই সমস্ত নারী যারা ধনং দেহি, রূপং দেহি, যশো দেহি, আপনারা দেখবেন যে যারা সমাজের জন্য কাজ করে, আজকে মহিলারা যারা সমাজের কাছে, সমাজের
এগিয়ে রয়েছে, প্রতিনিয়ত প্রতিদিন তারা ময়দানে থেকে কাজ করছে, তাদের মধ্যে কিন্তু আমাদের বোনদের পাবেন। আমাদের বোনেরা সারা দিন রাত এবং এমন এমন সাংবাদিক রয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যে, এই মঞ্চে বসে রয়েছেন চিত্রাদি, দীর্ঘ সাংবাদিকতা লড়াই নেই, দীর্ঘ জীবন, আজকে মনে হয় ওনার সাংবাদিকতা জীবন প্রায় 40-50 বছর হয়ে যাবে। ওনাকে দেখে অনেক দিনে আজকে সাংবাদিকতা জগতে এসছে। আমরা একটা বার্তা দিতে চাই যে আপনারা যে কাজটা সারা বছর ধরে দিন রাত পুরুষদের সাথে সমান্তরালে, আজকে দেখবেন যারা ছবি তুলতে যায়, যারা নিউজ কভার করতে যায়, দেখবেন মহিলারা কোনোভাবেই কম পিছিয়ে দিয়ে কিন্তু পুরুষদের অনেক বেশি এগিয়ে, আমরা আরো এগিয়ে দিতে চাই সবাইকে। আমরা জানি মেয়েরা যত বেশি এগিয়ে যাবে তত বেশি সমাজ শক্তিশালী হবে। সমাজ যখন শক্তিশালী হবে, এই রাজ্যে পুরুষরা ভালো থাকবে, মহিলারা ভালো থাকবে, বাচ্চারা ভালো থাকবে, এবং এর নেতৃত্ব যে মহিলারাই নেবেন সেটা প্রমাণ হল দেশের মাননীয় রাষ্ট্রপতি। আজকে সবাই রাষ্ট্রপতি, আমাদের মহিলা রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে গোটা দেশ চলছে। আমরা আজকে শুধু আপনারা যারা এসছেন, অনেক দূর দূরান্ত থেকে এসছেন, আপনাদের শুধু আমরা সম্মান জানিয়ে আমরা নিজেরা কৃতজ্ঞতা পাশে আপনারা বাড়তে চাই না। আমরা চাই আপনাদের আরো বেশি সম্মান আমরা যাতে জানাতে পারি, আরো বেশি বেশি করে সম্মান আপনাদের যাতে আমরা আগামী দিনে জানাতে পারি। আপনারা ভালো করে কাজ করবেন, নির্ভয়ে কাজ করবেন, এবং আপনাদের আগে দেখেছি মহিলা সাংবাদিকদের সারা রাজ্যে যে পরিমাণে কাজ করে, টেকনোলজিতে অনেক বেশি এগিয়ে, এবং অনেক পত্রিকা অফিস আছেন যারা মহিলাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। আজকের দিনে এটাই আমাদের প্রার্থনা থাকবে, আপনারা আরো বেশি করে এগিয়ে যাবেন, সমাজকে বার্তা দেবেন যে গিফট দিয়েছি, আমরা দিচ্ছি, এবং দানটাও অবদান যেটা আপনাদের জেলায় বার্তা দিয়েছে, এই দানটাও সমাজের জন্য আমরা করে দেখাবো। এটাই আজকে আমার বক্তব্য থাকবে আপনাদের। আপনারা সবাই সুস্থ থাকবেন, এবং আপনাদের যদি কোনো সমস্যা হয়, কোনো প্রয়োজন হয়, আমরা সবসময় আপনাদের পাশে আছি। ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন আপনাদের পাশে সবসময় থাকবে, আগেও ছিল, এখনো আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। সবাই ভালো থাকবেন। নমস্কার সবাই। Reported by Pranav from Agartala, Chinikhorang. In a major boost to tribal education and infrastructure, Tribal Welfare Minister Bikas Debbarma led an inauguration and foundation stone-laying ceremony in Chailengta, Longtrai Valley today. The projects were funded under the Chief Minister Tribal Development Mission. 2 new hostels for boys and girls were officially opened to provide better residential facilities for tribal students in the region. The minister laid the foundation stone for 5 additional projects aimed at enhancing local welfare and infrastructure. The ceremony was attended by several high-ranking officials and leaders. বেলাইনা খাম বাজত মিডিয়া রং তিনি নরং খনা থানায় তাবুং মাধব চন্দ্র তৈ ছয়লাংটা উমখাই বরিনি মখাই চালানি তাই আং তঙ্গ শিলান্যাস বতঙ্গ ক্লাস 12 স্কুল ওখাই তিনি খমকাইনাই তিনি চিনি গরম সরাও খমকাইজोंनो যা চালানি বতঙ্গ বরিনাও বতঙ্গ ওখাই চিনি সরকার চিনি নাহার মুংখাই চিনি বড় রং চিনি বুকুং বারা রং চিনি ত্রিপুরা রং শিক্ষাওয়া আগগ্রেনাनि बागै চিনি নাহার মুং চিনি রাজ্যनि জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানি চিনি নামু মেইন ত্রিপুরা রং যে আগগ্রেনা হগাই শিক্ষা নং সেটা শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতি আগগুই মাইয়া আর মুগনা 10 বছরनि বিসিং চিনি চারা আইএস আইপিএস টিসিএস গোबां চিনি বুকুং বারা নখনাই আবাইনি বাগনো চিনি সরকারनि মেইন উদ্দেশ্য শিক্ষা ছাড়া কোনো আগগুই মাইয়া তিনি নরংনি বিসিং তিনো নরং মুখনা যে এই চালারংনি হোস্টেল বরিরংনি হোস্টেল খুলমনি উদ্দেশ্য বেলাই বেলাই হাম Reported by Kiran from Longtrai Valley, Chinikhorang. Police have achieved a major breakthrough in the fatal assault case of Bhakta Das, a worker at the Chittamara Makale Bricklin. Following an intensive investigation, 4 individuals were arrested late on Saturday night. Out of the 4 arrested, 3 are migrant workers hailing from Jharkhand. All 4 suspects were employed at the same bricklin as the victim. Bhakta Das was reportedly beaten to death following a dispute at the kiln premises.
একজন নাথিনগরের একজন মহিলা কবিতা দাস, উনি ওনার বয়স অ্যাবাউট 20। উনি আমাদের থানাতে এসছে একটা কমপ্লেন নিয়ে। উনি ওনার হাজবেন্ড ভক্ত দাস, ওনার ভাসুর, তারা আমাদের চিত্তামারা যে কালীমাতা ব্রিকফিল্ড আছে সেখানে ইট বানানোর কাজ করে এবং গত 5 তারিখে তাদের পেমেন্ট ডেট ছিল। ওখানে সন্ধ্যার সময় এখানে বার্তার লেবারদের মধ্যে একটা ঝগড়া হয়, সেই ঝগড়াকে কেন্দ্র করে মারামারিও হয়। মারামারির পর যে যার ঘরেই চলে যায়। রাত্রিবেলা হঠাৎ প্রায় 2টা নাগাদ এই কবিতা দাসের হাজবেন্ড ভক্ত দাস সেন্সলেস হয়ে যায়। তখন তাকে তাড়াতাড়ি পাইকোলা হসপিটালে নিয়ে যায় এবং সেখান থেকে শান্তিবাজার হসপিটালে রেফার করে। সেখানে সিটি স্ক্যান করার পর তাকে তার এক্সটার্নাল কোনো ইঞ্জুরি নেই, ইন্টারনাল হয়তো ইঞ্জুরি ছিল, হেড ইঞ্জুরি, তাকে জিবিতে রেফার করা হয়। তো গতকাল রাত্র সন্ধ্যা 7টার সময় সে মারা যায় জিবি হসপিটালে। এই পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল লাস্ট নাইটে আমাদের প্রায় রাত 1:30 নাগাদ একটা কমপ্লেন আসে 4 জনের বিরুদ্ধে। এখানে ঝাড়খণ্ডের 3 জন আছে, অজয় উরাং, রামলাল উরাং এবং গুড্ডু টুপ্পু। আরেকজন লোকাল চিত্তামারা আছে বাসুদেব দাস। 4 জনের বিরুদ্ধে একটা এফআইআর নিয়ে আসে। আমরা একটা এই কমপ্লেনগুলো একটা কেস রেজিস্টার করি এবং সাথে সাথে আমি আমার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এসপি সাহেব সবাইকে জানাই, এসডিও সাহেব সবাইকে জানাই এবং ঘটনাস্থলে আমরা থানার সমস্ত অফিসার রাত্রেই আমরা যাই কালীমাতা ব্রিকফিল্ডে। সেখানে গিয়ে ঘটনার তদন্ত করে যে 4 জন লোকের বিরুদ্ধে এফআইআর করেছে তাদের আমরা ডিটেইন করে নিয়ে আসি থানাতে এবং কেস রেজিস্টার করার পর তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদ করার সাথে সাথে তারা স্বীকার করে ওই দিনের ঘটনা, তারা ওই 2 জন লোককেই তারা লাঠি দিয়ে মেরেছিল। এতে যে মারা গেছেন ভক্ত দাস, ভক্ত দাস বয়স অনুমান 27 বছর, বাড়ি নাসিমনগর, পিয়ারবাড়ি থানার আন্ডারে। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। In a move said to delight jewelry enthusiasts across the state, Radhakrishna Jewelry has officially announced the launch of its highly anticipated Ratno Mela 2026. During a press conference held on Sunday, the proprietor of the establishment, Narayan Depnath, shared the details of this year's festival. The event is scheduled to run from March 10 to March 23, offering a 14-day window for shoppers to avail themselves of significant discounts and exclusive deals. To ensure the benefit reach every corner of the state, the Ratno Mela offers will be valid across all Radhakrishna Jewelry outlets including Agartala, Dharmanagar, Udaipur, Velonia and Usha Bazar. এতদিন গ্রহরত্ন নিয়ে কিছু ভাবতে পারিনি, কারণ আমাদের কাছে সেরকম ব্যবস্থা ছিল না। আজকের দিনে আমাদের 3rd জেনারেশন নন্দদুলাল আমাদের জেমোলজিস্ট ডিগ্রি নিয়ে এসেছে। আপনারা শুনেছেন, ও বলেছেন যে জেমোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট অফ আমেরিকা থেকে ও ডিগ্রি জেমোলজিস্ট নিয়ে এসেছে। এই কারণে আমরা ভাবলাম যে এখন আমরা আগে অনেক গ্রাহকরা আমাদের কাছে এসে বলতো যে আমাদের জেমস্টোনটা কিভাবে টেস্ট করব। আমরা বলতাম যে এখানে তো টেস্টের কোনো ব্যবস্থা নেই, এটা বাইরে নিয়ে যেতে হবে। এখন আশা করি আমাদের রাজ্যের মধ্যে যেহেতু জেমোলজিস্ট আমাদের ফ্যামিলিতে একজন হয়েছে, তো আপনারা যে কোনো স্টোন আমাদের গ্রাহকরা নিয়ে আসলে আমরা বিভিন্ন মেশিনের মাধ্যমে আমাদের যে জেমোলজিস্ট আছে নন্দদুলা, ও টেস্ট করে দেওয়ার চেষ্টা করবে। তাই এই কারণে আমরা একই সঙ্গে একই প্ল্যাটফর্মে একই সাথে জেমোলজিস্ট পাশে থাকবে, অ্যাস্ট্রোলজার পাশে থাকবে, সঙ্গে থাকবে গ্রহরত্ন স্টোন। তো একই প্ল্যাটফর্মে 3টা জিনিসকে নিয়ে আমরা একটা রত্নমেলার আয়োজন করেছি। আমাদের রাজ্যে উষাবাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বেলুনিয়া, উদয়পুর সবকটি শাখা শোরুমে আমাদের এই আয়োজনটা রত্নমেলার চলবে 10ই মার্চ থেকে 23 মার্চ পর্যন্ত। আমি সমস্ত রাজ্যবাসীকে সাদর আমন্ত্রণ জানাই যে আপনারা অবশ্যই এই সুবিধাটা নিন এবং এর বেনিফিটটা কি আছে একবার আসুন, এসে দেখুন এবং আমাদের রাজ্যের এবং বহির্রাজ্যের খ্যাতনামা অ্যাস্ট্রোলজাররা আমাদের এই 14 দিন ব্যাপী যে রত্নমেলা অফারটা চলবে, এই অফারে উপস্থিত থাকবে। আপনারা ওদের কাছ থেকেও আপনাদের ভাগ্যটা বিচার করে নিয়ে দেখতে পারেন। আমি নন্দদুলাল দেবনাথ। আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে আমাদের সকল সাংবাদিক ভাই ও বোনদের আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে আসার জন্য সবাইকে অন্তরন্ত ধন্যবাদ জানাই। তো আজকে যে সাংবাদিক সম্মেলন আমরা আমাদের আগরতলা শোরুমে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আমরা করছি, তার মূল বিষয় হচ্ছে আমাদের যে রত্নমেলা শুরু হচ্ছে
10ই মার্চ মানে পরশুদিন থেকে, যা চলবে 23শে মার্চ পর্যন্ত 2026। তো এই রত্নমেলার যে এবার একটা আকর্ষণীয় জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে আমাদের এই রত্নমেলায় আমাদের 3 জন অ্যাস্ট্রোলজার্সরা আমাদের পাশে আছেন। রাজ্যের বাইরে থেকে আসছেন, রাজ্যের মধ্য দিয়ে যারা খুব নামী অ্যাস্ট্রোলজার্সরা আছেন, ওনারা আমাদের পাশে এবার ওনারা আমাদের সবকটা শাখা শ্রমিক গ্রাহক বন্ধুদেরকে দেখবেন এবং কনসালটেশন দেবেন। যে অ্যাস্ট্রোলজার্স গুলো আসবেন ওরা কিন্তু সবাই কিন্তু সবাদের নিজের ফিল্ডে কিন্তু অনেক নাম অর্জন করেছে এবং অনেক ডিগ্রি লাভ করেছেন। ওরা সবাই PhD হোল্ডার, গোল্ড মেডেলিস্ট এবং বিশিষ্ট হস্তরেখাবিদ থাকছেন। তো সেই রত্নমেলাতে যে আমরা জেমস্টোনের পাশাপাশি, জেমস্টোনের কালেকশন তো আছেই, জেমস্টোনের পাশাপাশি যে এক অ্যাস্ট্রোলজার্সদেরকে নিয়ে একটা বিশাল এক্সিবিশনের আমরা আয়োজন করতে পেরেছি ত্রিপুরা রাজ্যবাসীর জন্য, এবং এটা হচ্ছে ফার্স্ট। আর এটা ত্রিপুরা রাজ্যের একটা বিশাল বড় একটা জেমস্টোনের এক্সিবিশন প্রথমবার আমরা নিয়ে আসতে পেরেছি আপনাদের জন্য। সেটা আমি মনে করি আপনাদের জন্য একটা গর্বের বিষয়। তো যেহেতু 10 তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে, আমাদের অ্যাস্ট্রোলজার্সরা কিন্তু সবকটি শাখা শোরুমেই থাকবেন। ওদেরকে আপনারা কনসালটেশনের জন্য, বুকিং এর জন্য আমাদের ফেসবুক পেজ এবং আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে কিন্তু গুগল ফর্ম থাকবে। ওই গুগল ফর্মে আপনারা গুগল ফর্ম ফিল আপ করলে কিন্তু আপনাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক হয়ে যাবে। তো গ্রাহক বন্ধুদেরকে বলবো যার দেরি না করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট গুলো বুক করুন, কারণ কি এত বড় একটা ফেসিলিটি এবং এত বড় একটা অপরচুনিটি আগে কোথাও পাননি। আর এবার আমরা নিয়ে আপনাদের কাছে চেষ্টা করবো যে এটা খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরতে। তো তার পাশাপাশি যে আমাদের রত্নমেলার যে মূল অফারটা রয়েছে, অফারটা যদি আমি একবার বলে দিই, অফারটার মধ্যে কিন্তু থাকছে 10% ছাড় গ্রহরত্নের কালেকশনের উপর। অর্থাৎ গ্রহরত্ন দিয়ে আমরা যে আংটি বানাই, লকেট বানাই, সেগুলোর উপরে কিন্তু আমরা 10% ছাড় দিচ্ছি এবার রত্নমেলার জন্য। তারপর তার পাশাপাশি 12% কিন্তু ছাড় পেয়ে যাবে গ্রহরত্নের মূল্যের উপর। যে গ্রহরত্নটা যারা অ্যাস্ট্রোলজার্সরা ওদেরকে প্রেসক্রাইব করবেন, ওই গ্রহরত্নের মূল্যের উপর কিন্তু আরো এক্সট্রা 12% ছাড় পেয়ে যাবেন। আর কালেকশনের উপর কিন্তু আরো 10% ছাড় রয়েছে। তার পাশাপাশি আরেকটা জিনিস আছে কি, যে অ্যাস্ট্রোলজার্স যে ফি আছে, যে অ্যাস্ট্রোলজার্সকে আপনারা সিলেক্ট করবেন এবং ওদেরকে যাকে দেখাতে চান, ওনাদেরকে যে ফি আছে অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল ফি, ওই ফি এর উপরে কিন্তু আমরা 50% ছাড় দিচ্ছি। তো এই তিনটা মিলে যে তিনটা অফার আমরা নিয়ে আসছি, এবং আমাদের পাশে এবার রাজ্য এবং বহিরাজ্যের যে অ্যাস্ট্রোলজার্সরা থাকবেন, সেটা কিন্তু আমি মনে করি একটা বিশাল অপরচুনিটি। আগে কোথাও ত্রিপুরাবাসীতে হয়তো এমন কোনো কিছু দেখেননি, কিন্তু এবার আমরা নিয়ে আসতে পারি, আমরাও আনন্দিত যেভাবে একটা কালেকশন নিয়ে আসছি। আর মেইন যে এবার যে আরেকটা এক্সক্লুসিভ জিনিস আছে যে রত্নমেলাতে আমরা প্রেজেন্ট করছি, আমি রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির 3rd জেনারেশন। আমি খুব ইমিডিয়েট আমি একজন গ্র্যাজুয়েট জেমোলজিস্ট ডিগ্রি আমি লাভ করেছি, যেটা নাকি জেমোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট অফ আমেরিকা থেকে। যেহেতু আমি একজন গ্র্যাজুয়েট জেমোলজিস্ট এই রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি পরিবারে, তো আমি কি করছি এবার, যে গ্রাহক বন্ধুরা আমাদের কাছে এসে ওদের নিজস্ব স্টোন বলবেন যে একটু চেক করে দাও, আমরা কিন্তু সেটাকে চেক করে দিতে পারবো। আপনার কাছে যাই স্টোন হোক না কেন, জামস্টোন হোক না কেন, আমি কিন্তু সেটা আপনাদের ফ্রিতে টেস্ট করে দিতে পারবো। তো আমাদের কাছে নিয়ে আসলে আমাদের যে মেশিনস আছে, ওই মেশিনের মাধ্যমে আপনাদের হাতে বা আপনাদের বাড়িতে যে জেমস্টোন গুলো আছে, সেটাও কিন্তু আপনারা ইজিলি আমার থেকে জেমস্টোন আপনারা টেস্ট করে নিতে পারেন। আরেকটা বেনিফিট কি আছে, আমাদের রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি থেকে যখন আমাদের গ্রাহক বন্ধুরা যে কোনো জেমস্টোন ওনারা পারচেস করবেন, ওই জেমস্টোনের উপরে কিন্তু আমরা আপ টু 60% আমরা ভ্যালু ফিউচারে কিন্তু ওরা এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে পেয়ে যাবে। ধরুন আমাদের রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি থেকে আপনি যে কোনো একটা জেমস্টোন কিনলেন, ভবিষ্যতে কিন্তু তার আপ টু 60% পর্যন্ত ভ্যালু আপনি পেয়ে যাবেন। তো যদি কেউ মনে করেন যে জেমস্টোন কিনলে হয়তো বা সেটা আমি ফিউচারে আমি কোনো ভ্যালু পাবো না, কোনো ভয়ের কিছু নেই। আমাদের রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি থেকে যদি পাথর কিনেন, ভবিষ্যতে কিন্তু ওই পাথরেরও কিন্তু আপনারা মূল্য পেয়ে যাবেন। তো সেই জন্য বলবো এবার আমাদের রত্নমেলাতে আমরা সকল ভাই বোনদের রিকোয়েস্ট করবো আপনারা আসুন, এবং আমরা মিলিত হয়ে আমাদের যে অ্যাস্ট্রোলজার্সরা আছে সবাই সাথে মিলিত হয়ে সুন্দর করে রত্নমেলার আয়োজনটা তুলে ধরতে পারি। নমস্কার। Report by Saljang from Agartala, Chinikhorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhorang. Shyam Sundar Company Jewelers, Glitteria.
এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। বিশেষ বার্ষিকী অফার 30শে জানুয়ারি শুক্রবার থেকে 14ই ফেব্রুয়ারি শনিবার। হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরির ওপর, 15% ডিসকাউন্ট সোনার গয়নার মজুরির ওপর, 15% ডিসকাউন্ট গ্রহরত্নের এমআরপির ওপর, 5% ডিসকাউন্ট রূপোর গয়নার এমআরপির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। সিজন লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী প্রতিটি শোরুম থেকে। গ্লিটারিয়া এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স নিবেদিত এক অদ্বিতীয় হীরের গয়নার ব্র্যান্ড। আইজিআই দ্বারা পরীক্ষিত হীরে। হীরের গয়নার লাইফ টাইম এক্সচেঞ্জ এবং বাইব্যাক পলিসি। গয়না এক্সচেঞ্জের সময় হীরের মূল্য 100% ফেরতযোগ্য। বিনামূল্যে মেরামতযোগ্য গয়না সারানো ও পরিষ্কার করা। গ্লিটারিয়া এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। বিশেষ বার্ষিকী অফার 30শে জানুয়ারি থেকে 14ই ফেব্রুয়ারি 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল। 1 ফেব্রুয়ারি থেকে 28 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ধামাকা অফার। হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, সাথে হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু। সোনা ও রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়। প্রতি গয়নার ক্রয়ে রয়েছে নিশ্চিত উপহার। এই বিশেষ অফার চলবে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির প্রতিটি শাখায়, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি এই প্রথম ত্রিপুরাতে নিয়ে এসেছে বছরের সবচেয়ে বড় গ্রহরত্নের আয়োজন, রত্নমেলা 2026। 10ই মার্চ থেকে 23শে মার্চ পর্যন্ত থাকছে রাজ্যের ও বহির্রাজ্যের খ্যাতনামা অভিজ্ঞ জ্যোতিষীরা। থাকছে আকর্ষণীয় বিশেষ অফার। গ্রহরত্ন কালেকশনের মজুরিতে থাকছে 10% ছাড়। জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গ্রহরত্নের মূল্যে 12% ছাড় এবং জ্যোতিষী পরামর্শ ফি এর ওপর বিশাল 50% ছাড়। জ্যোতিষী পরামর্শের সময় দুপুর 12টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত। অগ্রিম বুকিং এর জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 6033313464 এবং 038123841398। প্রতিদিন খোলা থাকবে শোরুম। উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, আপনার শুভরত্নের বিশ্বস্ত ঠিকানা। साबोनी नों आगरतला, साबोनो नों बिश्रामगन्ज, साबोनी नों काञ्चनपुर, अ पार्टी मुनो दैनो दंफ्लाजा, हास्टेनि थुनख्रों दंखर। थियाबा दांमनि जराव रोजाकनाय फोरं मुं, कक सानाय हलं, जेराव खगनाय हास्टेनि हापं खाथाय, जयवे नाय दंदिनरो चिलिखरा।
2026 एडिसी साबनी जत बदल न साकनि ककबिर मंगो नखरलाइजाक चांगोरी खावै बाक्सा बाक्सा बदल सावै 28 टा सीट बनाय एडिसी इलेक्शन बाक्सा बा सावै 25 टा सीट बवै एडिसी वो आसुक थाइस नामना हनै फिया पाइथगो साबो एडिसी वो आजुगुइ त्रिपुरासरने हामख्राय खलायनो अबनो सोंमों ताबक सिनि अरो बा टंको संलुकोंनि अरो अबनो तैबिनो तिनि कक लामो जों सालायनाय एडिसी साबोनि बसकांनि इलेक्शन 2026 एडिसी साबोनि साबो आसुगुइ त्रिपुरासरने हामख्रायनाय न गोबांमा दालबिदाल सोंमोंग्रनो तैबि चितिनि कक सालाय पान्दावो जों आसुगलाय माने अबरगनो सालायबानि बागैनो जों तिनि नगराय मानखा 15 जिरानिया एडिसी कन्स्टिट्युएन्सीनि YTF नि प्रेसिडेन्ट मिस्टर लेमन देबरमा दादानो पहिलानो लामसुगु जिनि कक सालाय पान्दावो दादानो पहिलानो काइसा कक बाय जों सेंसिवानो बुसकांगो एडिसी इलेक्शन 5 टंगमानि बा त्रिपुरा म थानेंगै बुसकांनि एडिसी इलेक्शन न एजेंडा तामो टंनाय पुलावनो जातिनो लाइफ सुनाय टंनाय आन खाजन ताखौते बुकक जं आनसै अकरा चाक्रानि साक चालाय दानि कुसुर दनो बेखौनो खुलमुया फरै जतनो सारे कामते हामबाय चिनि खरांनि आदं रंनो आदं जु संनो आननि दिं तुमा बागै दिनि जे कक सोंमुं एक्चुअली त्रिपुरा म थायनि सुदु आमुया चिनि जे पार्टी ठीक আছে আমরা একটা রাজনীতি দলনি মানু ফেবা जों সিন্স ফার্স্ট ডে 5 বছর সিকাং জেফরুচিন মহারাজ বালঞ্চ নিবাস একটা এনজিও থেকে ত্রিপুরা মথা পার্টিনি সংসাকা আপনার মহারাজ সাকা অম জাস্ট একটা পলিটিক্যাল প্ল্যাটফর্ম সিমিয়া ও রাজনীতি দলনি বিসিंतिनो जों ত্রিপুরা সারক 60 বছর 70 বছর মই जों थोंजागै दंमानि जोंनि दिन हावो जोंनि कमादे दंमानि एकमात्र फियक जानानै प्लेटफर्म के अमनो त्रिपुरा मथा गचिनि बसंनि एजेंडा उबरंनाय जों जेफोर 2021 जों गभर्नमेंट फर्म खायगा जों अप्रुव आकोनो साव जिनि फार्स्ट एजेंडा जों बुइहाय हायरनाय इरायरनाय नै साना थांया जों नासि मुंगा प्रथमत जों जारा एडिसी वो जिनि एडिसी वो जे जिन त्रिपुरा दंनाय बिसेस खाय जों बरंटाम सेफगार्ड दोननाय आर जिन त्रिपुरा सरक जे ओ एडिसी एरिया दंमानि जों बरंटाम के उन्नति खायनाय शिक्षा থেকে निंता रां पुसा থেকে निंता लैंड राइट्स निंता पॉलिटिकल राइट्स निंता बुक समस्त जों त्रिपुरा नांगौ दंमानि आजिनो जों तामखौ जों डेभलपमेंट खायनाय बा जों रोनाय जोंनाबो नासिमु जों अन पार्टी हाय अमरनाय जों साना थांया ता बुक अम हायरगैनो जों बसकांनि जे 2026 नि जिनि जे राजनीति दल त्रिपुरा मथानि एजेंडा बा जिन नासिकमु आमतो जिनि जेफ्रो इलेक्शन डिक्लेयर नाय जिन महाराज ताम ब्रनक आमतो जों बसकां नंनाय फियाबा आं आकंनो सानाय जिन नासिकमु कासेनो जों त्रिपुरा सेफगार्ड नानि फियगनानि आर जिन त्रिपुरा न एकमात्र फियग माने जिन दलनो आमो जिनि हानि बुबाग्रानि जे लिडारशिप हामबाय के एडिसी इलेक्शन पाइ माने या गुलोले ओ जे एजेंडा टंमार सिरिं सरब दे अंगै थांनो नाकि बा जे बसकांगो एडिसी अंगनानि खने ककपिर मंगो सिमिना आमते हाय खायनाय जे त्रिपुरासरने हामख्राय खायनाय हने कक सामाने जे त्रिपुरासरनो प्रमिस खायमाने आसुक दे बाथा गै पाइनो या के बा ओलोके आचुक थायवा आसुगै पाइ माने या गुलोके सिरिं सरब दे अंगै पाइनो आबरो एक्चुअली जों 2021 जेफोर गभर्नमेंट फर्म खायगा जोंनि एडिसी नि यागो जरतो जों खमता दंमानि जों त्रिपुरासरं बागै जों जेसे खायमा माने जों खायगा हासि मामा जिन थाने जुक तर आं बुसेन खमता दंगो कुन खमता दं जों खायगा हासि जों बुइनि अन पार्टी है गोबां दल नुखाना 2018 हुन्दै 2023 नि गोबां प्रदेशुति रेखा पेवा जागानि 10% खन पुरा खाजगलिया पेवा चिन दल चिन पार्टी 2021 जों फाइना पर जथेस जों खायगा जे मानसा कारण जों नर जों सिवास्तेन लुकरक जे स्टेट गभर्नमेन्ट जों ताम खायतं जों तामखौ थङै दं जे जों जे बाजेट थानानै रहरो आबुनि अर्डेकफोर आं रह जायो ताम अर्डेक आबुनि अर्डेकफोर रह जायो जे जागावो एडिसी एरिया 70% लैंड दं अथच मात्र जे स्टेट गभर्नमेन्टनि जे फान्ड आरो बिसिम मात्र 2% रह जागो आं बिसिङो चिनि दार कर्मचारी बरं थांफयो जों तामखौ डेभलपमेन्ट खायनाय आबो जों सानै दं चिन जे थान दिबो सकां जों एकर्ड खायगा तिबारसा एकर्ड आरो दं जोंनो डाइरेक्ट फंडिंग रेडी गोबां चिनाव दंमोन हायसे फियाबा आमु उबर पुरा खाया नर बिसि दं हायपनो जों कौरो जे जों 26 जों फायन परे 21 থেকে 26 जों जे खायका जों आबन टेप डाबल खायनाय हायसे जिनि
under leadership chin buwagda tabuk lukuruni kaisa kok singmung tipramotha BJP ka thalaimani eba ka thalaija khafane bisingo phana jora jora nukja ge damrok laimani kok heke sabu ba bo party bai bo ka thalaija kangkha abo lukurok saboi mani ang tongkha sabu ba opposition ang tongkha saba ruling go ang tongkha abo saisi manli ang tongkha abo natam saramsu actually tipramotha bai BJP alliance amoto ADCU ya protomoto ADCU जों तेमोता सिंगल जों जितिका जों एडिसिउ जों सिंगल नो खाइtung ताउ स्टेट गभर्नमेन्ट थानाय प्राय 2 बोसोरनि थांका जों बरो एलायन्स जोंका आबो जों शेयर खाया फियाव जों ताङै बरो एलायन्स खाया नर बसिउ 2 बोसोर सिगां प्राय 2 बोसोर अलरेडी कमप्लीट नि थांगायसि जिन महाराज लिडारशिप हास्तेनि जिनि जे अ जागानि चीफ मिनिस्टर ब सयं दङ एक्स सीएम दंमानि जिनि जे भारत हाकतन होम मिनिस्टर जिन बर अमित शाह दंमानि आ जागा जों जिन महाराज थाङै एकट खाति बरसे एकट नै बरक जों आबुनि आदारनो जों बर एलायन्स जों मानि फियाव जों ताम नुखा 6 मास 1 बोसोर 1.5 बोसोर 2 बोसोर थाङै दं हासि फियाबा आ एकट नि कुन नाम बन्द करे जिन महाराज प्राइन से महाराज आपराम त खाप्रम से थाखाय दं आम तां पुरा खायनाय फियाबा जारा आयंगो जों जे सिउ आयं जारा जे तंगाय रक इन बर जों रामु जागै दं फे अ जागा जारा बीजेपी खायनाय रक विशेष खायै बुन बसं ताम सानाचिन बसं किसु बम बीजेपी लिडार दङ बर नाय दङ जे जों तिपारसन जे मानाय सकताय आम ताम कासुनानि एक्चुअली जारा ताबुक जनजाति मुजाखाय तंगाय रक बरबो सेम जारा सीपीएम नागि जारा जीएमपी खायनाय रक आम राय थांगायसि आब्रन माने कुनु फेरना करे आगे जीएमपी रक नके मेलार माठ থেকে हाकिरि मुडी हजागो सेम ताबुक जारा ताबुक बीजेपी नि जारा ताबुक जनजाति मुरचान जारा लिडार रक बरन থেকে हजा सयं तो बिजय कुमार ब पार्टी बिस्तुम आर থেকে हजागो फासि ठीक আছে एलायन्स दङ फेव एलायन्स दंफानो जे जागावो जिनि जोंहासो सज्ज खाय दं दर्ज खाय दङ आसो बसरनि थांगा फेव कुनफा इमप्लिमेन्ट खायजे गया ताव कुनफा ना मान खुश खबर करे फेव बरक जारा बीजेपी खाय तनारो जों ताव बन कुन खायागो हासि फेव बरक नाय दङ नर नुगुय दङ विशेष खाय जारा ताबे एडिसि एरिया थां किसु दं लिडार जेमन ताव बंनि जनरल सेक्रेटारि आपर एक्स एमपी रेवती त्रिपुरा आबनि जागलो दंगो सयं ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार बखरजे मिनिस्टार तै बिनि बासा बिति आबो नरक निजि नुगुय दं हासि तारे सिरान जंनाय बर वाना जाका बमति हे बरंनो जों बुदुय मन्त्रि सामि रहका हासि नों खरसा मन्त्रि खरसा एकदम इम्पोर्टेन्ट पोस्ट नंगारो होलखाय दं हासि फेव नों थांगा जागाबो त्रिपुरा सारंनो तकबुकुर फुगनाय रिफिरिंनाय ताम प्रतिरोध प्रतिशोध होनानो तामो होनानो गे आमरक एकटा बरक एडिसि एरिया किसा कुटुम खायनाय दं हासि आबो नुगुय दं आबो चिन तरफ थेकिया बरक खाय दं हंगाके तो आबो जों दा तेरामाथानि जार लिडार रकबो दार साय रकबो सुरि माला काना सुतों हासि जों खायना कोन किजु खायमान कारण एडिसि एरिया आबो बंनि साइजों अनेक शक्तिशाली आबो सारा जितिबा बर सिउ हासि फिया सुन कुन खाया बरक साम खुमुं रेलि खायु वासपुर खायु गोबां थाइबा पुरां फाय दङ जों तो दइ थाखाय जों गासैबो हासि जों कुन खाय कारण गणतन्त्र जतन खायना अधिकार दङ फियाबा अतिरिक्त एकटा जेकुनु एकटा सीमा दङ हासि आ सीमालाय थांगांके एकटा सीमानि एकटा जेकुनु सीमा दङ ला सीमानि दङ आ सीमा बर तलायनाय दङ आबो आं बर सानामु जों जे जों तिबा वाइ लाभ गरै ठीक है बसं इलेक्शन बीबी बासानाय तेरमथा बासानाय सीबीएम बासानाय आईपीपी बासानाय साबायसा मिली बासा आमंका इलेक्शन ने अब काम हासि फियाबा जों तिब्रासा बर तिब्रासा आरो वालाय सगलायङै जों ताम मानाय जों माना करि हासि आबागै हासन बराम सानामु जों बरफ थिंगा जों थिगनाय जों तो कुनुया कारण बरफ नाय दङ किसु बरफ दुजिन लिडार प्राइनि कम न लुगै दङ मा एलाका थाङबा प्रब्लेम खायनि आं साका जि लिडार जिनि सिगलारक बंनिसे 100 गुन बिसि दं हासि जों खायना तेब खायमान फियाबा जों आजिनिसो जों खायनि थाङि तांसिन पार्टीनि आइडियोलॉजी आबिया जों महाराज नासिम आबिया जों महाराज साइ दङ सब समय जों तिबारसा थानजांनि थानजांनि सिनि मेसेज जों आरो बर वालाय सुनानै कुन दरकाय करि आमसे कके हामबाय tabuk ta sadada ni de kogo manjo thaikhalai we tabuk je direct funding mane je bonirok fund jeno rang saimane abrok state government song rohor yakhana inge oram borok saus je kaisa sug meeting khang khalai state government song joto rang je sanmani rohoroi tongo jori sisung rohor yakhan khalai bomtei khalai we je borok adc area o je community halls nammani abrok bomtei ke sinai man foreign country bo musamung
rogo je gurinani berai mong rogo thangmane aborok bomtike talangai man khanai boroni bisingtei kabangman kok sungmong asai bonoke bomtike kok firok namosu actually ang prothom sabon jar foreign country thange mosamung rajamung abong khasin tebra mothani je chini edc je khamani am laibu mo prothom hasi first time sam leadership chin tebra motha chin bobagra chin honorable cm chin tab ICN em bong throting hasi joto department no merang kisa rohjau hasi tabu jeng je saman rohya pano ekta limited phayu ICN samung tamo ICN samung ka chin je culture promote khainani gake as chin ICN rang kisa mise tongo a phalmen lohor hasi ar to kun ase merang kudi thamamtia bor masan 10-12 jona thangka lagi 2-3 jona thangka 15 jona borok thangnani bosrang thanaiba ga je jaga tabu kora ja sai dong ta mohra hai khayu irai khayu ta dubai berai hai berai actually amo ka bongni abong ka tamu ka senti prasarong no borte bo man tola lain phungani pungna sim ngamosi cinti prasa mosamung mamita hojagiri kabang machin edition torof theke thangai ar bor thang nuk khaisi ka bo jaga ka ta jam bor shika je tripura bo jaga bo edc bo jaga bo tabu ajaga ni indigenous borok sabo chini jaga indigenous borok mosamur sam bomtei nuka fadan hasten bor om to chini gorbong nas ko khaisi phiaba borok ke side tei tamo jeng tebra sarong angsen saka BJP by CPM 19-20 kum ferna kresi borok agi CPM tebra sarong tang tolo seglungani same BJP khanya robo abun hasi amka bongni kena ken bisri borok khaimia bong kun mane abon khanya mot bong kun mane bong khomda kari hasi abo jeng khai phunuka bongni abo gate kaisa nang sing saka jeng je tarang sani rohoro chini edishu to budget heso nungu a jaga dorona 6000 কোটি जोंसो रां हावाके बरामनि मात्र 10% रोहरु आमसो पुरा रोहया ताबु 6000 কোটি जों जर सानका हंगाके बर दरन एप्रुवल फॉर एग्जांपल 700 কোটি पर एप्रुवल लो सपोज आमो सुरु सरिया ऑन रेकॉर्ड कागज दं एडिसी थांगा हंगाके एडिसी नि जे गुबो फाइल पुरा दं बोसोर रां रोह जों बो सानका बर बोसोर एप्रुवल का बेबाक दं हासि बर आमो रोहग्रा यांगा जों तांग खाइनाय ता कमिटी हॉल जे ओइ दंमन केमा जागावो actually amo to ekta project abo project je ko project je disu government abo hoy mano haji jeta department hok angke department dok tabu jong 100 tan bisi hok angke bor ekta rok khayu approve otoso amo bamtin approve khaigena ke bosang kabang project sana hoja khaisi gaki do otoso bor tam khai o mane phigum basina bagai mahai ei nong hok abla nei 100 ta sanjini kaisar ru haji approval ambani bor khai dongga o jeta committee hol tongmani অমুকে চিন্তি পাসন হামিন বাই দংই তং প্রত্যেক সিন ট্রাইব নি তা মলসম হন্তং রিয়াং হন্তং কলয় হন্তং XYZ কংমা সিন ট্রাইব দং 19 ট্রাইব দং আমবাসি কংমা তাবু সাব ট্রাইব দং হাসি কে সিন তাও ট্রাইব সিন এসটি রং যে ট্রাইব ওয়াইজ তাও যে কমিউনিটি ওয়াইজ হলং তংমানি আবো তো চিনি তি পাসন হামপ্রেন বাগিন বেনা আমো তো ও হল সালামকা আর আংসা লাইনানি বা আবো তো খায়ন আম নাসিমু নি চিনি চিন নাসিমু কমিউনিটি ওয়াইজ হল খাইরে কাঙ্গাকে আবো চিনি দোকান বাইন গাহাম কারণ বংনি অনেক কিছু প্রোগ্রাম পান্ডাংনাই অনেক কিছু বুংনাই হাইছি গাবং তো বং ডেভেলপমেন্ট বলে চিন্তা ডেভেলপ বাইন আমো তংলে না আমো সাইছি গেতাবক ত্রিপুরামত বিজেপি একর্ড কাইসা মেন লিস্ট তংগু স্ক্রিপ্ট ন তৈওয়ে কবাম লোকরক সাওই তংকু তংখা যে এলায়েন্স মানে 2 বছর কানানি নাইবি তংকা ফিয়া তাবক ফানা মংসানা আবদাই সাকসেস উংমারক করে আবহাইনা kusuk thaiwa asugna ni bagai de awata hai alliance angkha khanai kabangma mohol nisime kok sengmung rok phaiwa abonake tam sanani mosul norok soyo no khona nori putar nukjak chini MLA rok assembly wo je pro suruman script nangu chini kabangma MLA khom te chakaisi ekmatro chini MLA rong ti sauni ang mansukna asuk bosoro angke sengti saya khom te sayamti ya phiaba naidi ang tabuk khorsa bufane busapa nungka tab numo khorsa bufane busajek ang omti mane nangi tongu ang sabnu sane nyai an bufan thangma sane hesi ke sung sane tongu sung es busa hisabe sung karon sung to rimi bor sernai sung bong sane tong hasi khogi jeni kabang ma taw student rok hundeng sikla rok hundeng por tong khorang khurung kisika bujaka tokjaka tei sarjaka all taw case kale kengmang ungja khasi ke sung sane tong sung sin dabinu stop khaya theo giờ này đọc sử dụng từng tổ tam khởi này, từng tổ till last of this từng 산나이, sắp 산나이 từng tập 산나이 동거, từng áp 산나이 thằng này hay gì, xin này giờ 산문 am gì cũng ổn lạc,
Theo giờ này rồi nó này à, soyong chi bây giờ sai đâu, chúng nó rimi à này, gọi tam sĩ giác, phía bên thang người, khumulung hay giác thang người, mande hay giác thang người, khoe hay giác thang người, có đó sai ở যেমন তা বলছি নি মন্ত্রী বিকাশ সং তা জিএস বিপিন সরক, जों হাই টিপাসনা হামজানাই করে, जों হাই হামজানাই করে, অথচ একটা রোমান স্ক্রিপ্ট সানমাসে বরক, বংনি বুফান বলে আজ যে চিফ মিনিস্টার হামজানাই রক, বং বুফা বলে বং হেড নবলা ব, পর আং পর্যন্ত সানি টিপাসন ভাই হামগার খেরে মিয়া হাঙ্কে, বর টিপাসন ভাই টাম খাইমাই সারি, একটা রোমান স্ক্রিপ্ট সানমাসে বর রুলিং গভর্নমেন্ট দং হাসি, ব খরকসা জিএস ব খরকসা জ মিনিস্টার ব খরকসা এক্স এমপি ব জ থাং সাকি হাঙ্গাকে চিফ মিনিস্টার জি অমরি রেডি অমসি টিপাসন হামগ্রাই বর্তমান তো সারে সারি কস জায়গানি সিজা গুজে টিপাসন হামগ্রাইনাनै সাবো সাকা সাকা ফুংনাই সাবো আর সহজে হামজানাই সাবো আম জনগণ পরিষ্কার হাসি টিপাসন হামজানাই যে টিপাসন ওয়ান সংনাই খাইনে একমাত্র ববাগ্রাসি মিনো বনকারিতে কোন লিডার করে হাসি হামবাই te kaisa sungmung kabang mana asaiwo abo MLA no karibu tipramo thani leader cabinet minister khorok nei tongo tofano si cabinet minister khorok nei tongmani ya golo busi tabok dara nung samani tiprasa ni students rok siri khogoi kabna nango roman script mana nei bagai ekeu khorok nei cabinet achugoi tongnai roke kono phana saya dekhane sungmung actually cabinet to khorch ase sin sar one mesi de khorchin sar bisu ke to minister of state bot cabinet meeting ro mas ma habjaya খরকসা বত খরামটি সায়ামটিয়া যত জায়গা রোমান স্ক্রিন বাগৈ जों জবা খাইয়া বরক কনিয়া সিগাं সাनु খাইছি जिनि सार बिसु गेतु बड सबसे खरामटी सावहासि सब जागा नों बन नंनाय ताव जिनि सार अनिमेस बब बिहे दं फियाबो कैबिनेट तो आरो बरक सापोज 10 जन बिसिं ताइ 9 जन से बुनि बरक बहाजों तां खैमानाय द बसापन सागार थांगि सिनो रदि बे बा जागा तो बहाजों सामे कुन ना क्रिहासि के बाइकिं नाय आबागनि साव जों आबागनि साव जों तांगै गेडा डेभलपमेन्ट सान जों तांगै आलादा राज्य सान ओ जागोन हासि जिनि हावो सिन क्षमता करिखा 60टा विधानसभा सीट मात्र जिन 20टा एसटी बं 40टा जों तां फानपाय हासि ताव मिनिस्ट्रि फन दा कैबिनेट ताव बंगर नाय 8 जन ता तिबासन बिस के 2 3 जन दवान के जों निजिन हावो जों ते बरन पाइलि हासि आबागनि जों महाराज साइदों बार-बार टिपासन सेफगार्ड आला सेफगार्ड बुरानि माने तां माम आला राज्यनो एकटा महाजि क गाबागैनो आं बार-बार सचिन महाराज कों साइदों जिनि हावो जों ताइ कुनुना करिखा कारण बुनिबो संबर बांगि थाका नों एसेम्बलि फन थानि जे जागा फन थानि साकेरिन कोटा फन थानि बर 100 जों 30 सेम एसेम्बलि बो बर 40 जों 20 आ जाय मिनिस्टार रोदि आ जागा जों कम के जों बाहेकेन सिनाय आबोनि साव जोंनो एडिसि एरियान भिलेज खायै जों आबोनो तेबो जों तामो सेफगार्ड दैमान आर जों जिनि हावो जों तामो के जिनि बरंनो चिफ मिनिस्टार आसुरिमान आबो जिन 2028 जिन आबो फाइट दं जिन मर हाय दं 28 जों जिन तिब्रासा चिफ मिनिस्टार मा सोनामनाय ताइ मरा साइ दं आर तो बनि जिंना बागैया कारण जिन तिब्रासा चिफ मिनिस्टार खाके आर जिन कम मा खानाय हायसि ता बुनि बसंनि बरनि को जीवन खानाया बुनि बसंनि बर नन जेसके पर साका काम फुं तंफनो नन जीवन बर बिसिं नर जीवन खाया हायसि आं परिष्कार जों 2028 सिगां नासिम दङ जों साइदों हासि जों 28 जेसके फन जों जिन तिब्रासा जों सिमसा सामने हासि हामबाय तेगायसे सुंमung दानो ताबु नोंसाका 2028 do CM सामनानि नांनाय सिनि बरक न हनै हनखांखलाय तारपरे सिनि मानथारं मानसि नाय हनै अबता आइकेन वान्स गुइ 2024 रो बीजेपी बाय अलायंस एंगमानि जे जिनि लिसो गोबां मानो तंगो अबना अबर मारनाय हनै जत तिब्रासा खातंग लायजाक ए मानसि नाय माननाय न हनै क्रिया तावसु जरते आबो जतनो जीरो अबता हाय खलायबै बदे 2028 do जदि सि जिनि बरक तिब्रासा अंगमानि यागुलबो जदि सि मान यांखे हाफ्रताम खलायनाय जेकुनु ताबो जेकुनु कैबिनेट मीटिंग फानंदि जे जाफांदि जों बीजेपी बाय एकर्ड खाया आंनो पुलियावनो साका जों एलायंस जों खाबरक बाय फियाबो तांगै जिनता एकर्ड ताव इमप्लिमेन्ट या कारण जे आसल अ जागोन बखरक से बसरना नायांगि दं बुनि बसंनि बरक बम बाइक रनाय बा बजिम गसि हासि बे आ जागा थांगा सिनि बरक सयंसिन तिब्रासा जदि चिफ मिनिस्टार आसुखि हांगे बस सबसे हेड अनुखुनि हेड तो बबलेना के बजे सावो आन मा खनाव हासि नों ताबुक ता नकनि ताबसिन फासिन थागो जेसमान खाता ता बुसारंनि कक बर साकेन बुसारनि आलामा थां हासि गा सल कक सामनि नांनाय बुफान कक नाव ताबसिनि स्टेटनि बुफासाबो चिफ मिनिस्टार
চিফ মিনিস্টার সাবং নাंनाय চিন বরং नांनाय हायसि बुनि बसंनि चिफ मिनिस्टार दंसाक जों जेसा पानो कटकन दंसिदि जों तेंना करिका बागैनो जों खरां सि दंगो 26 दिन बाय सेमिफाइनाल और तो तिगार मथा तेबो सीट कमा अगेंस्ट तो जों कपलायनि दंगर तो माने कोन सन्देह करै अमसिन सेमिफाइनाल तंनाय आर 28 सिन फाइनाल जों चिन तिफ्रासा चिफ मिनिस्टार आसुरगै जों फुलुगिरनाय हायसि के सालै सालथाम सकांगो होम मिनिस्टार जे सामानि रोमान्स स्क्रिप्टनो आबो अंगै मान याखनै इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करै हनै आबन के तम साना मुसबो तो स्टेट निया वो तो सेंट्रल निसी एक्चुअली बरक तो देश चालगो देश चालगो बरक होल इंडिया चालगो बो एज अ होम मिनिस्टर बा केबो प्राइम मिनिस्टर केबो डिफेंस मिनिस्टर हाइके बरक पर देश चालगो हासि फियाबा मेन स्टेट चालनो साबो चीफ मिनिस्टर और जागानि जार मिनिस्ट्रि तंनाय बरक चालगो बुंनि काके होम मिनिस्टर जखन फाइया जों था न्यूज दंगा बाहासि स्वयं बंगनि कैबिनेट मिनिस्टर रक चीफ मिनिस्टर रक आबो चिनि ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जिनो बेनवेस खैरका हासि मा बेनवेस खैरका के बाबनो आमते साइक्लां थागा चिन थाने जे न्यूज दंबाय दंमनि फियाबा ब जे निजिनि माने मुसुं तुइरा साका नाताम साका आमो तो परिष्कारिया फियाबा अजान बरो साराजाका बहासि कारण बरो गसिउ और चिनी बरकनि बुट बर मानथों मायाथों बरक बंनि ताबु बं बसंनि बर बुट नांगौ बुट बेंक नांगौ के ताबु चिनजों दिबन दासाय कला खाके आजागा बंनि बुट बेंक बरक अनेक किछु प्रॉब्लेम नि मान हासि कारण का राजनीति मेन के बुट बेंक आगि बर नुखना बदल खना गना हासि जे फुरु आं चिनी जे त्रिपुरानि जे बर्डारनि बारेन बरक गोबां फायाव जमां फाइया स्वयं दिल्लीनिफ्राय साफायगा हासि अ जागाबो त सेका तिबासनर कमर नाख्या अ जागानि बरंनो लांथांसिनो आपर साब कासुगा सिपिनो कासरु सामनरि कासरु चिन बरंनि कासरु आबो बेक बुट बेंक बरक सिउ अ जागानि बर थांगांगे बरावर हाका मावनाय हाका मलते बो रासिन हाका माने सिपिनो आसुदुंनाय दाम ताम पलिटिक बो कासुरिका सेम बीजेपी रो तमदि खाइ दंगो कानो साजिमु सागासि होम मिनिस्टार तामसा आम फैक्टरिया नकनि नुखुंनि जकरा जे सावो आबन थाङै हासि ताबो आबन 28 जों 28 जरा माना सिंनाय हासि तावनि माके बुनि बसनि बरक जों जेसम सानसिदि बरते रलिया ना जों खरां किजिंनाय थै कसंनाय फेब जों तो सानदाय जों तो सानिमा तंनाय जों सानलिया 28 पेकेट नि तको बुंनि हासि जों चिन दाबि जों तो सानिमा तंनाय 28 सेकेन्ड जों माने आदाय खैमानो जों तामो तेस्ता ना खनि ब्लेना फियाबा जों के आम परिष्कार काजे नकनि बुफा चिन बरकनि आसा जों ते कुनुना करिया हावासि हामबाय ते काइसे को दादा संगानि मुसुगो जे जों उराम नुगो स्टेट नि जे सीएम सार बके सावो आं जतनि हामख्रायनायो हनै बनि खुबाय साजाक मानि को सीएम सार सावो आं जतनि हामख्रायनायो ताम त्रिपुरासा ताम वानसा फिया त्रिपुरा मथा बदल संखे सानायो त्रिपुरासानि हामख्राय जों तंखे सिमिनो अंनाय हनै एके बरके खागमानि फाइसिंगो थांगै तंखा जोंखे जत पुरा स्टेट न तैदुलै तंनानि बागै चिनि हिनके अबो सामो अबो कक सामनले बमते के कक फिरना मसो अच्छा चीफ मिनिस्टर जदि त्रिपुरासनम हामजागो बं बसनम हामजागो ठीक আছে बबिन बुखो सागना आम 100 बर सागना बसोजे हामजागै दं त्रिपुरासन हमगाके जों तो आताय कुनु सानिया साधारण दचिनि छात्रनि हामग्रानि बागै रोमान स्क्रिप्ट सामास बन निजे बको साइ दङ এটা হবে না এটা ইম্পসিবল সাই দङ उनके बब्बो जाति बजर हमजा का अन्न तो बाद रखासी आर बचिफ मिनिस्टर म परे त्रिपुरासानि हामक्रायनाय जात उन एक बिल दा पासन का कुनु दा खाइया बो तो चीफ मिनिस्टर मनि प्राय आगिन बाइ इलेक्शन सह ताबुन बर्तसा चीफ मिनिस्टर मनि सह प्राय 4 बছর काटैसा बा उपरजों रायमा दङ ताम खाइगा सारिबो कुबा खाइमा गरै अथस जों नुगै दङ ताबो एडिसि इलेक्शन सिगां बन नों एडिसि एरिया कयबार थांमोनखा आम जनगन सिवासि एडिसि इलेक्शन ताब गानां फाइन पर जागा जागा थांगो आम मोनसे सेकान नों बो जागा बन एडिसि एरिया हाबमान नखा सादि कुनजा हामन नगे ताबो नगे पार्टी अफिस उबजों खाइम जाबो थांगो आं प्राय नखौ जों जमपुदा बरजानि आरो जे खुमलंग जे पार्टी अफिस बं जे बीजेपी रंनि अ जे खुमलंग पारबुसानि 3 बार खाकेन उद्बोधन अ पृथ्वीओ अ संसार कासे पार्टी अफिस 3 बार चाइ बर आं फितरा बनु या खयसा आं एके बनु या खुना
Engka neng si dong bo buku boros santai lesung besangkok konek sanai haji. Dia sini borok poriskar siu bobote borok bin mentality tamo abo sin tiprasor kaham ke siu bojes pun cirkhoi tong di lesung sai tong di abo kurung na kere. O sang khumlungo root sopu. Angbo angbo an paro khumlung bua. Kang parawo thang tomong jora. Thang nong mani sari kanjamung nugu. Angka tamung na kasani tungu. Ke budi pungai sungmani chief minister phanyapu. Ngebiang ni borok mandai tabu ese edisi constitution ke tabu pekozola takarzola zrenia mandai pulinpur ajagan borok phanyai puti prasaro. Thangini mele nong nero footage tongna. Paso borok kaya am bising ordek se bong bosuni borok mang. Boroni phakya ta mojlis puna jeto adino mantri ku thanjak Suwan Chaudhary bini elakan borok mang. Ti prasad saita constitution miloi borok paso sumaya bortang pung edisibo. Kunung na keri haji. Abagai bos kang edisi electiono tamung na yamo pojongon poriskar agin baka thonjak just tabuk election declare rengtheng election EVM set jakteng jadi result dina be poriskar thamani. Ate kaisa nugo Tripura tha bodol nirok ya kare BJP bana rom phai mani rok engkha abono kare busung opposite side bono go BJP ya kare Tripura tha ye by join ang phai mani rok abono khata sana musu na রাজনীতি ও তো তের মতো বিজেপি সিমিয়া গণতন্ত্র ও সারা ইন্ডিয়া সারা বিশ্ব তামং একটা দল নিয়ে থানায় একটা জায়গায় থানায় হয়েছে আমকা পলিটিক্স নিয়ে আমি একটা পার্ট প্রায় নুকা চিন আর লিডার বসে আমি ওইসের খানে কইয়া 2-3 জন থাঙ্কা যারা প্লেন হিন টংনাই রক তামঙ্গি থাঙ্কা আবো তো বংনি তো ব্যক্তিগত ব্যাপার তাবো বিজেপি নি বাসা চিন ফাইগা হাসি বিজেপি রনিকে তামু সাজা ইয়াঙ্গে ফাইখানা BJP যত স্টেট Tripura hasdeno sinaikoli tongnai hanai sajagman iya golo bo sajaglia angai phaibi paikana actually BJP bo gobang ma bongro gusti kondol tongdo রাজনীতি মানে গুছি কন্দল দङ আবো কে বংর কা মারং সুগাবো আবো সারা ত্রিপুরান বরক সিউ এক দল চিফ মিনিস্টার দল দল আগরতলা কয়জন সানো খনা ফ্ল্যাগ বড় দল কাছে ফ্ল্যাগ স্প্লুক সিজিলা সে আগি কে সামবাই তা কাটাল বড় তাও 3-4 দল এক্স এমপি তাবো তা প্রতিম ববিন এক দল বিপ্লব দেব এক্স সিএম এক দল চিফ মিনিস্টার নে এক দল ও তাবো একটা গ্রুপ দङ বং আরবো মানে তাস নেটে ফেটা হাসি মানে লিডারশিপ নে কিরখে বং আরবো তাবো কে বড় মনুষ্য তো বড় জায়গা থাঙ্গে আং সেটেলনি মান বড় কাহাম দল আর থাং খাই হইছি আটটা একটা গ্রুপ দङ আমর অঙ্গ বর্তা রাঙ্কিসা মানো সুবিধা মানো আর দিকে নাইও জয়েন নাই দং হাসি তা বড় আম ব্যক্তিগত ব্যাপার তা জয়েনিং তো বড় টাঙ্গি রিয়ামো তো বং ব্যক্তিগত ব্যাপার কিন্তু কয়েকটা পয়েন্ট বড় জয়েনিং খাই কমতে রক্তা একে তাবো বুসকাংনি এডিসি ইলেকশনলে বুসুকসি ডগ মাংwi কাপ্লাই আং থখাই মা তংজাক দালানা जों তো বুইহাই 28 লে নি ছায়া কারণ আবো যে মানে ওই মায়া মানে ওই হুনি আং তা আতুকির খা তো মানে নাই সাওই তখন লাভ করে ওরা তো ই আম গ্যারান্টি রোজ जों থানাই এডিসি ইলেকশনও जों 18টা মাংখা আমপর বিজেপি নি যে অপোজিশন লিডার যিনি বরংগনা এমডিসি হংস কুমার ত্রিপুরা ফাইকা 19টা আম বিসিঙ্গ দুইটা তাবুকসিনি কুলাই চাম্পাওয়ার বাই মানদে পুলিনপুর আম তো ব্ল্যাঙ্ক আম তো বড় বাইলসুস খাইরাগলিয়া বড় আসুক ককরগড় সাওক এডিসি ইলেকশন নি এডিসি যে কেন্দ্র নি কनै আম বড় বক খাইরাগলিয়া जों नुबो दं परिष्कार जों आमसुक सानाय सिनो सार्भे ग्राउन्ड रिपोर्ट दंगो जों आगिनि साइ मिनिमाम जों 22 থেকে 23 24 जों बिसों सिन दं रिजाल्ट दंनाय 22 23 24 बिसों जों कसानाय तानि माके बड़ बियांदि फाइनाय ते काइसे दादा और जागाव काइसे सुंमंग मानखा आं बीजेपी रंनि काइसे कक्सिल सामंग तंगो त्रिपुरा मथानि जे काइसे काइनि खाली जागा तंगो हनमाने आबनो बाइ इलेक्शन खाया हने नों सामाने गोबां मा खोनावो जे त्रिपुरा मथानि साइटक मंकरैनि बागै आबो बाइ इलेक्शन खाइ जागिया हनै आबो किसे सराय साइ खोनादि एसडि म थां कयबा डेपुटेशन दका नंनि मिडिया हाउस बरक सिउ बिसि इलेक्शन तायो दुइटा सीट खालिं दंमानि जों कयबा डेपुटेशन दका एसडि म नंनि मिडिया नि मान नं कम्पिउटार नि फाइल रुतुक दं आर लुगान हाइसि बर साइ दं बाय दं याबलेना जों तो अलरेडी बारबा जों डेपुटेशन का अ जकनि सीट खालिंमोन आम खाइदि जों बारबार सागा हाइसि कारण बर खाया कारण बर सिउ जे खाइगेमोन बर फेलंनाय बराबै खाया गताबु बर साव जों जाति गया नै जों जे कयबा डेपुटेशन दका कयबा लिखित रेखा सय हाइके
6 মাসে মানে আছে কলম কালি পাইলে কিনা চিনি আবু নং থারি বুট দङ আমো তানি आं তো ফুলসান নাইয়া একে দাদা নতে কাইসা সোংমং YTF নিলে মেইন মোটিভ তামো চিনি YTF ni motif kaisano sin moharas first wings ti pramo thangma par first wing from YTF sigla bodol sin nasimung kaisano sin moharas no जों फाननानै जों सिनि सारा त्रिपुरा जों त्रिपुरा सिगा दङ रक जों थानजाङै सिनि YTM बिसिंतै सिनि जेता अनारेबल प्रेसिडेन्ट आगे तमन सिनि सारुमेल ताबुसि बर्तमान प्रेसिडेन्ट सिनि सार सुरज बि लिडारशिप जों ताबु YTF स्ट्रं अनेक स्ट्रं जों सिगला रक सिनि एकटा सामुसि एकटा नासिमुं सिनि नासिमुं ग्रेहासि एकटा नासिमुं सिनि बबाग्रानि सामप्लिङि हिननानै सिनि बबाग्रानि सिनि एकटा वारियर जों एकटा सैनिक जों बबाग्रानि जे कुनु आपद बिबद जों तंनाय क्लोज तंनाय बि सामप्लि हायके बुसकां साल नांके जों तेब कराङै जों महरान बाय जों सामुं खायनायसि सिनि अमु नासिमुं ग्रेसिन दाना नते काइसा पाइथाक सोंमो बुसकांनि एडिसि इलेक्शन रगले आचुक थाइरगा आचुकना रग वानसुगु दे तांनं ना एक्चुअली अब तो जिन जे पार्टी सुप्रीमो सिन महरान साइ माने साबनो रना दे सिन दल जोंनो नरदि जोंनो मारना आम जिनिस ग्रेहासि आम कासे ठीक दं सिन तिब्रा मथा दल एकटानो जिन महरा जेन चंगैरु जोंनो गसुइनाव थानाय नरदि 21 नुखना जों 23 नुखना 26 नुंनाय महरा जेन जुगनि वानसुगु असित बन रकंनाय नि वानसुगु महरा जेन फन दतों राम साम जदु मदु सिन पार्टी वामतै बतंके बोइया बनरका जोंनि आम जिनिस करे महरा जेर माने कारण सिन महरा सिन सुप्रीमो बो जेन फन दतों जों गसिनानाय आं थों बथों राम थों साम थों महरा जेनर वो हम गसिनाव फासि हमबाय ओके दादा को महाराज नि लवर नै हिनै मानखा एखे हानि बागै काइसा बुबाग्रानो काइसा कक थाइसा बाय डिस्क्राइब खाइदि हिनके बमथिके खाइना एक्चुअली आं तो अनेक बरं सिउ आं इंजिनियर डिग्री पाइमया गुरुनो कुनु जॉब टॉप डिग्री थांलिया महाराज जॉइन खाइया आफ्टर महाराज कांग्रेस खाइदों आं आफुरची महाराज हिममानि और जतंनाय अनेक बरं सिउ आमपरे महाराज कांग्रेस जाकारखा आं मयाखारि फैया आं प्लस अनेक बर याखारि फैया आपन याका एनजिओ खायुका बिन लगै हिमुका कोरोना फ्रो गंडसर থেকে শুরু খাই রাইমা বেলি ডুমবুর নিনতাবু মাছ মারা সামুনু এনতাবু অমরপুর তিয়ারি মাইরান থেকে যত জায়গাও जों যে হেল্প লাংমানি মাইরম থেকে जों अनेक खाइका हासि फियाबा आनि मेर काइन तंनाय सिनि सिगलारक जों मरना हामजागु सिन तिबासन मरना हामजागु फियाबा आं होनु जे आं हाय कपाल गाहाम केबो गरै अनेक बरकना महरा सामखायमु जों थाइमिया अनेक बरकनो महरा सिंजना मुजागु सिनिमेया अनेक बरकनो महरा बुंखुइ माने ना मुजागु रिंजामाया बतंग लेना महरा सब बरं सिनिया आनि कपाल गाहामने वानसुगु जे फार्स्ट दिन जिमि लास्ट दे प्राय 8 बोसोर का महरा हिमानि महरा बाजे आं सामु मा खाइके सातुं वातै हिनतों कष्ट बिरान बिसिं जे मा खाइके अबान कपाल गाहामासि कारण जिन राजा महाराज बिनि एकटा आं प्रथम सारिनि जे सैनिकनि जे सावमा खाइकासे बोसोर आं गर्बित बोसोर सालब खाइनाय जे तिबारसार फिगसाक आं तंनाय ते महाराज लगी थियासा आं तंनाय हासि हामबाय दादा बेलायना हामबाय नांकुक माने कोरोना सावै खनार माने बागैसिनि कक सालाय पांदावो ओके लुकरंनो खाना दादानि खुगो बतमा सवा सावै खनारखा एडिशनल तैवै दिनै मेन टपिक तमानि 2026 वो एडिसि सावनि आंनाय अब सराय दिनैनि कक सालाय पांदावो जों नगै मानखा अब त हाइक्लानि नांकुक माने तै बतबै फाइनाय सालरको नरगनि बागै गेतिनि बागै आसुनो तंसिथं सया खलायबै चिनि खरंबाय करंगै तंदि आं सालब्रुमनो सुपर्णा जमातिया निरनि बसखांको फाइनाय खरकसा लिडार्स न तबवै निरनि बागै बेलायना हामबाय
Sundar Company Jewelers, Glitteria, everyday diamonds for you. হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। Glitteria, everyday diamonds for you. Sham Sundar Company Jewelers. তুমি আছো রান্না ঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে ফুটে খাও, চেটে ফুটে খাও, চেটে ফুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student and students in deep learning. They are offering so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লং তরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1 চামচ ফ্রি। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। Saboni ng Agartala. Sabona ng Bisramganj. Saboni ng Kanchanpur. O pati mo din na tong plaza. Hasten ni Thankring Tongkhor. Kaya ba dang mani sara wala sak nai pirong mo. Kok sanay halong sirok hog nai hasten ni hapong khatay. Joy nai tong dinarok chili khara. রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি এই প্রথম ত্রিপুরাতে নিয়ে এসেছে বছরের সবচেয়ে বড় গ্রহরত্নের আয়োজন রত্ন মেলা 2026। 10 মার্চ থেকে 23 মার্চ পর্যন্ত থাকছে রাজ্যের ও বহির্রাজ্যের খ্যাতনামা অভিজ্ঞ জ্যোতিষীরা, থাকছে আকর্ষণীয় বিশেষ অফার। গ্রহরত্ন কালেকশনের মজুরিতে থাকছে 10% ছাড়, জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গ্রহরত্নের মূল্যে 12% ছাড় এবং জ্যোতিষী পরামর্শ ফি এর উপর বিশাল 50% ছাড়। জ্যোতিষী পরামর্শের সময় দুপুর 12টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত। অগ্রিম বুকিং এর জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 6033313464 এবং 038123841339 এ। প্রতিদিন খোলা থাকবে শোরুম উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পৌর সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, আপনার শুভরত্নের বিশ্বস্ত ঠিকানা।
Saboni nang Agartala. Sabona ning Bisramganj. Saboni nang Kanchanpur. O party muno tuina tung plaza. Hasteni thangkrang tongkhor. Tiaba dangmani sorawo rozaknai purong mong. Kok sanai holong sirok hognai hasteni hapong khatai. Joyoi nai tong dinoro chili khara. Kesaro chong mare engnani bagai mas kaisana tongshu. April talni puilane hatwona engnani thangui tongo election chong mare. Avno TV kebang mano election bagai kokpir monggono kharja. Tipra mothang thang BJP angthang IPF ting thang CPIM angthang. Jotona sawo different kok. Arone bishingo BJP bo sawo 28 ta seat to banai. Tipra motha sawo 25 ta seat to banai hanai. Arone bishingo te kaisa sangthai tongpibo CPIM ke busakhan to banai buskang election. Abono te evena Saiman laina ni bagai tini ni kok lamo achuk lai mani. Hanke sino oro nograi angai phai sok phaijak ni khugo thaisa khlaibani sabai sukrubi abo kok rona salainai. Poilane lamsogo chini khorango angnerone logebo Suparna Jamatia chini tini chini oro nograi angai phai sok phaika Kucham ADC ni Kucham CEM Radha Soran Deborma taubo Gonomukti Porishod ni Tangphang sarno poilane lamsogo chini khorani koglamo lamsogo sarno puila kaisa kokbai ne masengsnai jungjok tono saimano ADC wa asukjak BJP IPF tite tipra motha kathalai jak hafa kebegnai bodola asukjak angkha CPIM phia ba alliance partner ni bishingo bo BJP by tipra motha ne bishingo kebengmung nukjagoi tongo abo uram no jotona hastani lokorok sawi mano borok pogusi tongkha sabo saubai kebengnai BJP ni kebengnai bodol angai tongkha tipra motha ni kebengnai bodol angai tongkha BJP abono ke ntam sana musuk sar na abote to tam sanai abote borbihi sanani kono kok kare sing saimano 2018 বিধানসভা নির্বাচন 2021 এডিসি নিচে সংমারি অপুরো ককাইসা দङ ককাইসা আসলে মানে দङ যে সিটি প্রলেন কাফনায়ংখা কেবাংনায়ংখা সিপিএম গণমুক্তি পরিষদ
সিনি ত্রিপুরা সারাংনি হামারিনো কেবংনাই খা কাসুনাই খা গণমুক্তি পরিষদ সিপিআইএম বামফ্রন্ট সং 21 বছর খরাং খানাকা তাবু ব খরাং খানাকা আফুনি বাই তাবুনি কিসে ফেলাইও যদিও ব তাবু তো কেব সিপিএম কেবংনাই আফ্রো বিজেপি ব কংগ্রেস সাবো আইপিএফটি ব কংগ্রেস সাবো 21 সং মারিব ত্রিপুরা মথাবো ও কংগ্রেস সাবো তাবুক তো সারাই সারাইকে সিং বাবকনো সাইমাংখা বা নগুই তঙ্গ কেবংনাই তো তাবুক সিপিএম নি কেবংনার মতো ফান করে কেবংনাই করে এবং পলিটিক্যাল যে পাওয়ার আবো মানে চূড়ান্ত জায়গা তাবক সিনি তামনাই বিজেপি বতঙ্গ আইপিএফটি বতঙ্গ সিনি ত্রিপুরা মথা বতঙ্গ কারণ পলিটিক্যাল চূড়ান্ত পাওয়ার মানে তো আমরা দিল্লিও ক্ষমতা দङ দিল্লিও সরকার দङ দিল্লিও ত্রিপুরা মথানি রিপ্রেজেন্টেটিভ দङ বংनि बरक सिनि बुबग्रानि बिभिन्न दङ ओंखाय राज्यआव बरकनि गनै मन्त्रि दङ 13 जन एमएलए सापर्टे सरकार चलि दङ एडिसिबो दङ ओंखाय केबंनाय जेमन आर सिपिएम बामफ्रन्ट खा एडिसो शून्य खरचा फाइनो केबंनाय तो दर कक यामरो यासगि सानाय पर्यन्त करै ओंखाय ताबुक नों जे सिना नाय माने ताबुक तो केबंनाय करै खे केबंनाय करै नि बिसिंगो फानसि बरक साक बाय साक न हिनसिनाय बरक आबोनो साक बाय साक केबंलाय दंलाय माने आबोनो आं ताक सानाय ताबो आगिसे सिनेबागिसे केबं मुं दंगिसे खाइमिया ताबुक तो खाइमिया नन कक करे ताबुक तो केबंनाय केबं करे न ताबु तामि साइसेनाय सरिक दंनि बिसिंगो बरक से ताबुक कायसानो कायसा केबं हनै सालाय दंगो मुख्यमंत्री साव त्रिपुरा मथा सासkai सिरिका आबा त्रिपुरा मथा साइतंगो बिजेपि सासkai सिरिका पुला थके जा केबंनि फाइनाय केबं हनै साजागनाय र बरकनो खताबो अवश्य सानानै बकरै ताबुक तो एकबारे आइना हाय सराय सराय केन परिसर केन नखा जे सं केबंगा जेटा अंगै मानो जेटा संविधान दङ जेटा आइन दङ जेटा खाइमानो बामफ्रन्ट खारि खाइनायनि चेष्टा खाइले जेटा खाइमिन्या बुजगै सानायनि चेष्टा खाइले लोकनो गताउ बरक किसिं बरक केबं लायै आसले नों थिनो साका केबं लाइमानि सिङैया माने साबो केबंगि तंखा लोकरक पर्यन्त ताबुक सावि मालाय लें तंखा कारण सर्वोच्च साংবিধানিক ক্ষমতা जेनि दंनाय मुख्यमंत्री साइ तंका मुख्यमंत्री तो कॉग्नो तो से खैमिया बोले बनो तो गुरुत्व मारनाय बोले हंकाय एकदिके मुख्यमंत्री अकक साव अपरदिके एडिसि जारा तंनाय कर्मकर्ता र इभेन सिनि बुबग्राबो साइ दङ जे ना त्रिपुरा मथा बिजेपि रक्से केबंगै ताबु एडिसि एलाकानि हामारे खैमियां दङ ओंखाय साबो सत्य साबो मिथ्या अब ताबो लोकोनो विचार खाने नहीं दरकार लोको तो खगै तो हुई तो खाइमाने बरक तो सरकार तो खाइमिया बोले सरकार तो खाइन थांगा लोकोनो बसंग मा खाइने का ताबो लोकोनो विचार मा खाइने असले साबा केबंगै दं आ कोकबै जे बामफ्रन्ट केबंगै फाइया अब ताबो परिष्कार खा गो बरकनो विचार खाइदों त एके लुकरक सावै दंगो गोबां मानो उराम जों खनावो जदि से आसक जाजगलि आंगै थांखांके तांगै एलायन्स नि याकावै थांगिया खनाय आवन के ताम सानम सुसारना नाबो तो बालाय के दुरबाय के बीजेपी बो अब हाकि सारानि ठीकया जदि अब बंनि आपुनतरिन व्यापार जदि आमपि नंगै तंखांकै तामनि बगै साजा ग्यां तंहातेफ्रा माथा बीजेपी न सरिक दल जों लाख्यांका बा बरं नखं कायसा आसलाय बुबग्राबाय मुख्यमंत्री आसगै सराय सराय केन सालायै आकलायै नखंनो शान्तिते तंखांकै जामने नुखुं खाई जुदि नुखुंगो अशांति जुदि खाई तंखांका तो अब तो बंनि व्यापार तब आर निश्चय बीजेपी सिनानि उचित दंमोन तामनि बगै नरक संगा साजा ग्यां दं सादि आइ खायावै
একেবারে গেট আউট নখদি নখদি অবাবা সিংআগি নুখং সামি রং সবকরা রক সামংসাই আংকা সলি আংকা নখরসে থাংছে তিনিনি বিसिंसे নখর থাংছে মানে মাজাং সাকেনে রজাই কবং খেতারি রহমান নুক বুলা আগিরাগো কে বিজেপি নি সামরে খেতে প্রামো থাং খাতা হে মথা তবং তো হাইনো ক্লাই তংখানা বুলা ননো আছে কে হनै তংমান প্রপোসে নং যদি ন্যূনতম আত্মসম্মান বোধ তংখাंगाय আসলে অনুকঙ্গ নং বাহাকে তংনাই ননো মাজাং সাকেনে রজাই কবং সকলাইছে খিতারি তংখা নং নস নখদি नों नखुनि जामरेंनो उपयुक्त यामनाय आसेके साजकमेनो परबो तिप्रा मथाबो पंते राजनीति खायतंखौ बुजिलिया आत्मसम्मान जुदि न्यूनतम तंखांगाय आसले बालाकी हिकमाया गोनां मानखाना बागायनो आव बागायनो हिकमाया गोनांले तो थि आसे हिकमाया गोनां मानफाले तो तबो बिहिकनोते इफाइनो नखुनि नखरतंता खकरै बोले आसे खये कुजाके साजाके खायरमासाके हानां पिनां खायजाक दंमोन अबत अपमान अपदस्थ खायमानि राजनीतिआबो कोनो मते नायनि थिगिया बरंनिबो आत्मसम्मान दंगो ताइ साजाके बोबग्रा दंगो आबो इनडाइरेक्ट डाइरेक्ट तामनाय बोबग्रानि खाख्लाबो साबाबा सुमा खालाय दंबले आबतंनायनि थिगिया आबार अपदिके आसले अब सालायमाने आं खाखायाबो खा नांगै वालाले मिया अब कुकुबै न नखरदि कुकुबै न सिं नखलायसिनाय आबने बगै आं खाखाया वालाले मिया वालाले माने खाका दुटा कारण दंइ मानो आने जेहेतु जों राजनीति कर्मी हिसाबै राजनीति एनालाइसिस तो जोंबो मा खायो मा वानसगो आसले वालायलाय माने मुद्दा कारण गागाय आसले बीजेपी एवं तिप्रामथा दुटा राजनीति दल दुटा दुई प्रशासन दङ माने चरम जे प्रशासनिक जे व्यर्थता बनबरंनि खलबनायनि जागा करे तिप्रामथा बे एकै তিনি তাই 1.5 মাস তংসু তিনি 28 তারিখ খানাকে 1 তারিখ খানা 1 তারিখ মার্চ মাসনি 14-15 তারিখ ইলেকশন ডিক্লেয়ার হওয়ানো এপ্রিলনি হয়তো 11-12 বা 12-13 তারিখে ভোট গানো কারণ এপ্রিলনি 20 তারিখনি আগে ওই সবনে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পর্যন্ত প্রক্রিয়া শেষ খাইনা নাঙ্গো আমতইনি যদি গাকায় এই যে এডিসি প্রশাসন মানসিক নাইদি 5 বছর মানে या सिटी सौजे सानाने खाकला बुजे सानाने एकटा जुदि सानाने तंखांगाय करे तामो सानाय এই যে বন যে চরম যে ব্যর্থতা आं एडिशन बयस ता पन्जा 40 বছর কাকাতা 60 ডলে 40 বছর এডিশন একবারে ন দাগ দাগ গানা তুমি নাইনে নানে সুসকংকা 1985 সালে প্রথম যখন ভোট হঙ্গ ও ভোট आं इलेक्शन कर्मी हिसाबै काज खायखिया अगरते बर्मा चिफ एक्जिक्यूटिव मेम्बार नारायण रूपनि चेयारमैन आं नारायण रूपनि नगद तंगै बिनि क्वार्टार तंगै माने इलेक्शन काज जेमन खायखिया तेमनि आं बिनि नग किछुदिन तंगै राजनीति छात्र आंदोलन बाय काज कर्म खाय तंका ओंका ओ जराव एडिसि बाहाय चलि तंग तां खाय चलि तंग बरम दं नाम सुजुग 90 साल যখন এডিসি তামনাই 3 ইয়ার্স সংখ্যা আবনে পরে প্রায় 91-92 সাল খমন হেডকোয়ার্টার লাং থাঙ্গাंगाय আবত সিনে এলাকা ন নাইমানো যেনা মানদাই আবত এলাকা ন अंका बरंनो बय बरे गाना तंग नायनानै सुजुगंखा 95 साल अंका आं निजे न कन्टेस्टेंट के एडिसि मेम्बार का नायनानै सुजुगंखा 2000 साल आईपीएफटी फाइका विभिन्न कारणे फाइका जेकुनो मूल्य फाइलेका बलंग बरंने जों जाथुं जाव सब मिले जाक जे कारणे फाइका आं बाफोर एडिसिनि बिरोधी दलनि नेता हिसाबै एकबारे सरासरि नायनानै सुजुगंखा এই 40 বছর अंका তারপরে তো 2005 থেকে 20 পর্যন্ত आं निजेबो मेम्बार हिसाबै तंखा एक्जिक्यूटिव मेम्बार 15 থেকে चिफ एक्जिक्यूटिव मेम्बार
তারপরে 21 থেকে এডিসি প্রশাসন হব খুমলং হেডকোয়ার্টার মানে তো आंनि जे निर्वाचन केन्द्र विधानसभा आं थानाय कन्टेस्ट के अंकाय ओ केन्द्र ओ एलाकान कलाय हेडक्वार्टार बो इंके एडीसी वो ओ केन्द्र अंकाय अंकाय आर एत बছর एडीसी प्रशासन तमन ऑफिसर टफिसर भरक टरक तबा नबायनो सिनिजाक तंबाय बोले अंकाय साइमानो इ 40 বছর एडीसी प्रशासन बामफ्रंट 25 বছর বিরোধী 15 বছর সবচেয়ে যদি ওয়াস যদি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তহাকাই ই তাবকনি ও এডিসি প্রশাসন কোনো দিনও বা হাইয়াকো 2000 থেকে 2005 5 বছর 5 জন সিএম মাপাটো লাগিয়া 6 মাস পয়সা 6 মাস পরপর সিএম পার্টো লাগে এক্সিকিউটিভ কমিটি মেম্বার পার্টো লাগে এডিশনাল লান সান খাইয়া তো ফাইনো তিনি এই পর্যায়ে ইয়াকো বেতন রিমিয়া আমতিং ইয়াকো এডিসিনি সম্পত্তি রেহাই না নাঙ্গো বন্ধক নাই নাঙ্গো আমতি অবস্থা থাংসবিয়াকো মানে সবচেয়ে চরম বেতন এই যে এত যে ব্যর্থতা বনপ জায়গাপুর হুইনাইবা হুইনানি জায়গা হাঙ্গাকায় বিজেপি বা ত্রিপুরামত একই রাজ্য সরকার একই ন চাকরি করে বাকরি করে সামং করে তারপরে ত্রিপুরা এলাকাও কাইসা কলেজ ওंखा কাইসা হাসপাতাল ওंखा কাইসা কাতালকা ব্লক ওंखा কাইসা কাতালকা হাই স্কুল ওंखा আবার সানানি কিচ্ছু ফাইন করে গাঙ্কালায় প্রতিদিন তিনিবো লামা কাজ চালাयो তিনিবো সোশ্যাল মিডিয়া নুবলে কাজ চালাইবানি ओंखा এই যে রাজ্য সরকারের চরম যে ব্যর্থতা 299টা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রেখা বছর 50,000 বছর 50,000 তো ধরে ক 8 বছর এই মার্চ নে 8-9 তারিখ থাকায় 8 বছর পূর্ণ কানায় ওই 8 বছর সে উসয়ঙ্গ মুখ্যমন্ত্রী সাকা 20,000 চাকরি রেখা নাই 50,000 তো ধরে কক নিনি চাকরি প্রত্যেক বছর প্রায় 3,000 3,500 রিটায়ার্ড হঙ্গো ও রিটায়ার্ড যে বুকসা যে পোস্ট মানে আবনো পর্যন্ত ফিল আপ খাইমাংরাইয়া প্রায় তাবো আবাহাই ভ্যাকেন্ট পোস্ট রমনা থাকা 10,323 মিলে থাকা প্রায় 50,000 और জায়গাও ককতান সুজাকতৈ अंगो जोंनो गो जे टिटि एडीसी गवर्नमेंट सं स्टेट गवर्नमेंट रां रहरियानि बागै से अबत हाई वैकेंसी रो सुबुंगै मान्या खाने परगनि ना अब तो स्टेट गवर्नमेंट एडीसी बो हाइनो बोले एडीसी बो চাকরি বাকরি আর রাং তো যাক আবো বিতর্কিত বিষয় মুখ্যমন্ত্রী সাইতঙ্গ রাং হরি তঙ্গ ইয়াঙ্গ সাও রাং হইয়া হ্যাঁ আবো ঠিক নিনি যে নাংবাসিক তো নিচি রাং তো হইয়া রাং হমাবা বাজেট ন পরিষ্কার ভাবে আংটা ক্লাসে বাজেট যেটা স্যাংশন খা আর আং তো মানি তঙ্গ आं जब थी आसा मुख्यमंत्री कौनो बांग विश्वास खेलिया नीन कौनो विश्वास के किंतु बाजेट जाटांगो इको फने 28 मार्च बाजेट ngन और एडिशन बो बाजेट अंतर्भुक्त तंनाय उनका ई जे थानाय बছর बजे बाजेट ओ बाजेट जेटा कमिटमेंट मानी एडिशन बागे एडिशन हयतो तंनाय 1,500 कोटी टाका सानका बा 2,000 कोटी टाका सानका बाजेट पर पास खाकिया हयतो 800 कोटी बा 900 कोटी टाका 900 কোটি টাকা যেটা রেনানি কমিটমেন্ট মানে আবো ন ওंखा মাদা রাখারিয়া পোস্ট আকাঙ্ক্ষা আইনগতভাবে তর্ক বিতর্কনি জায়গা কিন্তু তাবকসা জরাতে এডিশন তরফ থেকে খানায়াকো যে না যে বাজেট অ্যাপ্রুভ বাজেট মানে ও বাজেটে রাং সাংবাই হানায় খানায়াকো রাংমাই আনি সিমি সাবো কিন্তু অ্যাপ্রুভ বাজেট মাইয়া borok ba sawai tongo je list phunugoi manno lokorok no na angka bo phunug dita no sa mana khaito kaptang phunug je beto ten ta pojon to si yangola chief minister sai tongo ayango sabosa cm cm na to saya chief minister saman pore press meet kheke sike jamatiya sabo sike jamatiya spokesperson na spokesperson tamu sanai চিফ মিনিস্টার যেখানে থাকে নং চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার সাদি তা নেবাগে নং পারসন সারি তো নাইবা ইতাম নেবাগে সারা নাইবা নং চ্যালেঞ্জ খাইনাবা যাই হোক আনি কখাই
다보 노콩 살롱나 탕까이 아래 능 노콩 카니고 노콩 살롱나 탕까이 부파랑 그래 와테 너 그리시야 라자 마이 그리시야 지그다 버사보테니 자헤다 프론 카네니 부파니 다이크만 그러니까 능 따문거이 2021서 যখন ভিশন ডকুমেন্ট খাইও নং আপরো তাম সাইসা রাজ্য সরকার থেকে রাং মানখাসা সং খাইনাই তো নে তাম সাইবা আফ্রিকায় তাম নেবাগে ভূত বাসা মানে 6 মাস 150 দিন বিসঙ্গ 23000 সিকলারং চাকরি নাই 6000 পুলিশ নাই 6000 পুলিশ রিমে আখাই আনো তাম বাই বুদি হনো হোমক খাইদে হনো সাবা সাবা কম দং ন ওয়ার্ল্ড ক্লাস হাসপাতাল খাইনাই ওয়ার্ল্ড ক্লাস স্টেডিয়াম খাইনাই वर्ल्ड क्लास तमनाय तमा वर्ल्ड क्लास सारा तो कक सिकरे नों रांकरि खतायनि बगे 6-7 डिपार्टमेंट इंटरव्यू नाखा सिकलारंनि पकेट থেকে रां 300 টাকা 400 টাকা मैनेजमेंट कोर्स हिसाबै फर्म फिल आप खायनो थांगि रां नों नाव तब 8-10 कोटी टाका एडिशन तो होबिलो जमा खालायै नों रां नों चाकरिनि मेखा रां फिरगुरि दी रांबो फिरगुरिया आताबो नों साइतंग रांकरि चाकरि मियानो गताहनो नों इंटरव्यू नाखा हि ताहनो नाखा गबा नों रां फिरगुरि दी आरताम नेबो नों आफरु साया रां मांखा सं चाकरि तलांनाय हने ओ आफरका पुटो चिटिनान बगे जा बुसुं माने ग्राटा तिप्रान रिसिनाय तिब्रासा एकर्ड खायो नंग न वाइसबोनो खाय रिसिनाय खुमुल हेडक्वार्टर न सुइजारलैंड नाम रिसिनाय तिब्रासा एलाकानो प्रत्येक एलाकानो शहर नाम रिसिनाय हुक कारिंग तंगे नंग बाबागनो नगरि देबायसिनाय तामने बगे फ्रन साकाबा नों साका निन कक नों नारगदि नारगि आंके ता बरक प्रश्न खायनि नुबले नों कग्र माने आं तो कग्रिया नों कग्रो नों नों तामो आफ्रो ब्रेकरो सिरियाबा फिया रां मांखासे किन्तु खायनि हने कक थाइनि खलायबै 더 타셔는 세대 타셔는 세대 라인 땅은 세대 내가 부터 꼭 사야 बसे कैमंग फुनुक लकेंदर द थियास रांगरि से खैमिया किंतु रांगरियाउनो नरक जे सिद्धांत ना माने तिनी तामने बगे बंगलिया सबता कैसेने बिसिङ नरक साका सिने एस्कॉट खा जनगण एस्कॉट छने एस्कॉट याकर बख्या तामने बगे 3 मास पर न एस्कॉट नाखा अब तो रां नांया तिप्रासानि हुकुमनो सिंसिमि नारक नाय सीपीएम संनारक गया प्रत्येक सम्बन्धीन समस्त एडिशन कर्मचारी रक तिप्रासा ड्रेस मा सुननाय वानजे मणिपुरी रिगनाय बर खाना रंगिया कबारे ना हाय खालाय फसलाय प्रत्येक सम्बन्धीन साखा ससम साखायै ड्रेस समलाखा हाति बासांखा हाति बाननखा बाथामखा बारबरिम परखाय बक तामथाय बाबाराय जावै ताय बालिया गताम ने बगैबा नों एग्जीक्यूटिव कमिटी सिद्धांत नाव नोटिफिकेशन का नों जे ड्रेस समलि यानै नोटिफिकेशन उडोटा खायया खाता खायया दाबो तो रां नांजा तामङावब्ला नों एग्जीक्यूशन खालिया सांखाखाय नों नोटिस का फर्स्ट एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंग एडिशन स्कूल समस्त स्कूल इंग्लिश मीडियम बनाय तामङ खालिया तामङ खालिया अब तो रां नांया ओंखाय अब साकाखाय दिनै हफुंसाबो साबैया सारते कायसा सुंमुंके तिप्रामथा एडिसिओ हाफां खामानि तो 5 बोसोर अंका इनके 5 बोसोर खामानि वो तम सलायमं नुखानां नों तो आगेवो एक्स सीएम बो अंजाकबा जखाव एडिसिनो नायकोलि फायमाने गांदार खलायबे नायकोलि फायमाने के दाबो जबर खलायमाने सामंबाय जे नों आगेवो खलायबे फायमाने सामंगो बस डिफरेंट अंका ना अब तो आके सुनानो कोनो सुजग करे नों बसे खाके आं बसे खाके खालेकेसे कम्पिटिशन नाने आंगबो खाके आंगबो खाके ने ओंखाय कम्पिटिशन बा सुनानो कोनो जागा सकेरे सुजनाय कोनो फनसे करे नों बाहाय नुखां गाकाय ताम नंनाय इको बेतन दिया नगुइ दंग पेंशन मैया नगुइ दंग एडिशन सम्पद बंधक रही चालायमोन नगुइ दंग ओंखाय
তাই তো সানাইবা ইনকে থাংনাই এডিসি চং মারিনি জরাও ইলেকশন ন manifesto zorawo je borok kogrmani bel amtei khalene amtei khlainai khanai vision document te samani aborok le busu zorate borone bakhati khlai jakha na kap to thaching na saka e tabuk details khlai te wese na aro details to na khaimane to kono mare no kya khaimane kono mare no kya abo to lokorong ni bisar khaine lokorong ni bisar khaina asole माइकरी चेकअप छिमी नागलाई मानुखा आसक जरते सानाय बरखे सावो स्टेट गभर्नमेन्ट जे रां रहरमा बाय जे खाइमान सा खलाइवैनो तंगो खानाय आबोनो ना खाइ तंगा का बलकोनो सायता हे खाइ तंगो हने तो एडिसिनी एक बছর प्रति सब একবারে সিনেমারনি নায়ক নায়িকা যে মই অ্যাডভার্টাইজ মা হাই পোস্টার মা হাই সারা ত্রিপুরা জক সপঙ্গই খানামানে 96 লাখ টাকা 10 লাখ টাকা পোস্টার সিমি সাপক লাগে আমলে কালার পোস্টার আই খাইকা না তামই থাপালিয়া ভাবতে পোস্টার তাবতে 5 বছর কাই তং তাইছে পোস্টার বা ঘটমা সেংনান কক্তম বলে আই খাইকা না এনকে বল লোক সাইমা খাম বলে লোকনো সিংনাই ता काइसा संगमंग सर बुसकां इलेक्शन 5 टांगो जे प्रमोद हाने कॉकपीर मंके रोमान स्क्रिप्ट न तय होय इनके सीपीआईएम ने कॉकपीर मंके तामन तंगनाय ना सिनी पॉलिटिकल स्टैंड पुलिसका प्रथम नां सानाय बरक जदि रोमान स्क्रिप्ट ना खांके तो ठीक আছে নাই মানে অসুবিধা করে কিন্তু नों নাই সিমি তंगो নিনি তো প্রাইমারি স্কুল পর্যন্ত रोमान মানে নিনি यागो तंगो नों प्राइमारी स्कुल ताम खाली आसंका तामु नोंखा प्राइमारी स्कुल नि यागो बोले नों सिलेबास साननानै नोंनि राइट प्राइमारी स्कुल जराते 100% क्षमता नि यागो दिनै नोंथांमोन प्राइमारी फाइनाल नों रोमान स्क्रिप्ट खेलियाबा हे तां खेलियाबा नोंङा आं सिमी सानै तंनाय आबो तंनिया बोले बांग्ला कहे कक तंगो अपने आश्रय धर्म उपरके सिखाओ निजे बो खाजा कैसे बुनो बो साना बोले नों बुनो तेन ताने बोले गन निजेला तम खलियाबा जाय बीजेपी सरके देवनागरी रनाय हने अंगमना दि सलगना दि हिमान सिनी परिष्कार पक्तो कक बरक तो बामफ्रन न আসলে অবসানা থাঙ্গাকাय जरा कम ताइके अक नांगै माने अक सावि बसाबा यांगाकाय बसानि मर्मसिया तिप्रामो थाबो अक सावि बसाबा मैया कक बरक बीजेपी बरन अक सावि तामनाय आसायमानिया कक बरक कक बरकनि मर्म ममत्व अबो बरक बुजिगला जों बुझो इ कक बरक भाषानि बागै जनोदय त्रिपुरानि थै कसखा दिनै 28 तारिख 3 तारिख मार्च बिनि जनोदय त्रिपुरा कक बरक भाषानि दाबि खायथांनि कगै बोथार जाकमानि थैनि बिनिमये 50-60 जन तामनाय नेता ताबु कथां तंख निरंजन देव बर्मा टाकारचला केन्द्रनि एमएलए सुधन्य देव बर्मा इजे तबक जे महाराज शांतिकालिनी बिन बुफा सुशील देव बर्मा থেকে আরম্ভ খাই বিদ্যা দেব বর্মা সাল তাল নুগিয়া খাই দিনের পর দিন মাসের পর মাস আলঙ্গ সবই তো যাকা रोमान स्क्रिप्ट सानमान ना ना रोमान स्क्रिप्ट कक बरक आपलो तो स्क्रिप्ट नि प्रश्न करे कक बरक माने कक बरक न राज्य भाषा हिसाबै स्वीकृति मारनाय আর কক বরক বাই পরিনাयनि ব্যবস্থা मा খাইনাय ও দাবি খাইনা थांगै अब दाबि लग नन दाबिबो दंगो किन्तु अबो एकटा मुख्य दाबि दंमोन ओ दाबि खाइना थांतेनि दोनो नेतिफ्रानि थेको सका जों साइमानो कक बरक भाषानो भागाय कतर कल खाइनाय ना बरक राजनीति खाइनाय रोङि मानो गलाबाजी खाइनाय रोङि मानो जोंहाबो माइया थिगदा स्क्रिप्ट तो बात से करा दी ठीक है स्क्रिप्ट दाबी चले लरे कक बरक बासे डेवलपमेंट बागे उन्नयन बागे तम खाली तंग दसाला
এডিসি 5 বছর কাই তংখা কক বরকনি কোন ধরনের ডেভেলপমেন্ট বাকি সামংসা তাংজাখা টার্মোলজি খাইদি ভোকাবুলারি খাইদি কত সামুং ভাষা ডেভেলপমেন্ট বাকি বামফ্রন যা তাংবু মানে আবনি কেবেং তংমানি কসং কিচ্ছাপয় নরজাকিয়া বছর অন্তপক্ষে 80-90টা কক বরক বই প্রকাশন তিনি পুরাপুরি বন্ধ থানায় 23টা কক বরক প্রকাশ খাইয়া বামফ্রন আমল আব কাজ সুরুং মানে শেষ খাইমা মুলিয়াতা আসাম বারানো পুতন খাইয়া একই রাজ্য সরকার মংসা কক বরক ভাষা ডেভেলপমেন্ট বাই কোনো সংবতাং করে তবে ফাইদে নोंनि যে কোশ্চেন কক বরক ভাষা যখন স্বীকৃতি মানো 1979 সালে রোমান স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করে বাংলা স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করে রাজ্য ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি মানখা স্কুল সে করে আফ্রো পড়নাই সে করে পড়না জায়গা সে করে হংকা যা পড়িলাইনে বরক বাবাंना বাংলা মিডিয়াম পড়িলাইখা হংকা বাংলা স্ক্রিপ্ট ने চলিখা কক বরক যখন চালুঙ্গো কারণ স্ক্রিপ্ট সিম্বলে সিনিবাই বলে বাজারত থাকায় হাসপাতাল থাকায় অফিস আদালত থাকায় বাংলা নগো আকো বাংলা ভাষা চালাইও ওখানে সেই দিক থেকে এবং কে আপত্তি খাইনি করে বিধানসভাও আপুর বিরোধী রকনি 4 জন আতঙ্গ এমএলএ মানগারাং নকন জমাতে আর অতিমোহন জমাতে আসং কে বিরোধী তাখায়া বড় কক বড় পাই বাংলা স্ক্রিপ্ট নি শিখে থিয়াসাক পর্যন্ত মানগারাং নকন জমাতিয়া বাংলা স্ক্রিপ্ট নি শিখে কোন আপত্তি খাইয়া হ্যাঁ সভ্যতা তো বিকাশ একটা জায়গা আসক্ত নিয়ে বলে একটা সময় সংস্কৃত তো মানে সারা ভারতবর্ষ সংস্কৃত মার্কেট কমাই থাকা সংস্কৃত পড়নাই ভারত মানে তাম নাই বাই কক সানাই ভারতবর্ষ কিস করি খা সংস্কৃত সভ্যতা সংখ্যা চিনি সভ্যতা একমাত্র মধ্যপ্রদেশ কাইসা জায়গা দङ ও জায়গা সিমিছে তাবো 5-7 হাজার বড় রক ঠিক আছে সংস্কৃত তারপরে বিভিন্ন অঙ্ক মিলবই মিক্সারিং নি বিসংতে দেবনা করে ইনখা হিন্দি ইনখা ঠিক আছে আবতি তো কোনো তর্ক করে বিতর্ক করে তর্ক বিতর্ক খাইনেবো দরকার করে আং আজাকা হংকাই তাবো বিজ্ঞান প্রযুক্তি উন্নতি হংকাই সেই দিক থেকে ইংলিশ মিডিয়াম সরকারি তরফ থেকে খুলকা বাইরে পড়িলে বেখা গ্লোবালাইজেশন তাবো বিশ্বে নিযোগ ফেকা বিজ্ঞান প্রযুক্তি ফেকা হংকাই সহজভাবে পড়নানে নাইনানি সুবিধা রোমান বাই হংখা দাবি খেলেকা হংকাই বেখানে প্রশ্ন করে আলোচনা যখন খাঙ্কাই আপুর বামফ্রন্ট সরকার রোমান বাইব যারা সিনাই সিটং খবর বাংলা বাইব যারা সিনাই সিটং সিলেকা হংকাই তারপরে তাবো যতক্ষণ পর্যন্ত আর তুই তো কোনো তর্ক বিতর্ক করে তাবো খাইল টানে কুমির তুমনাই তো সিনি ববগরা সংসে বিজেপি ने तुमनाय साबा बरक तो बियांक तो प्रश्न फास्ट फाइगला कम जेमने चली खाके बांग्ला बाय सिनाय किर खांका बेबां सुरमान बाय सिखाके आइ जों थांगाम बोला इनका तबो बरक से खाइल टाने कुमिर ति फेंग कुमिर बाय बरक ता मनो जागा नाय माने दाय बस साब तंनाय बा इन दाय साब तंनाय काजै सिनी बक्तव्य हाकाय बरक जाता नायो आबो नंथो इको रोमान स्क्रिप्ट बाय सिनाय सिटंग कोन आपसे कॉलेज यूनिवर्सिटी प्राय 90% रोमान स्क्रिप्ट बाय सियो कोन आपत्ति खनि करे के करे स्कूल कॉलेज बसिले का कोला कोन आपत्ति करे ताबो बरंग कुमिर फाइसा बाका नांया ताबो बरंग फेस खाइतो ओंकाय सिनि को ओंकाय पुलिस का बांग्ला बाय जारा सिनाय बुसंनाय सिटं যেহেতু বাংলা বা রাজ্য ভাষা না নংবনা জোরখাই খাইমিয়া ইনকে রোমান বা যারা সিনাই সিতো আর বেবাক ন যখন রোমান বিশিয়া ইনকে বাংলা সিনিকে পাইন থাকা বলে তাই তাও কিন্তু আ সুযোগ পর্যন্ত তিনি রেনানে পক্ষিয়া বিজেপি ইয়াঙ্কা সো নো কম্প্রোমাইজ কা তাম নেবাগে নং বস হাততো নেবাগে নং কম্প্রোমাইজ নং তংকা বস হাততো তং
tamni bagi nang jaga hake compromise nang koklai abo borong satu ta kaise question sarin ke jodi si direct funding te territorial council man kan ke ADC amsani lukoro bosu jorate te baham krai manno na direct fund je fund tabuk je phai tongmani রাজ্য সরকার ইয়াকতে বা সেন্ট্রাল স্পন্সর স্কিম রাজ্য স্পন্সর স্কিম তঙ্গ বিভিন্ন রাজ্য প্ল্যান স্কিম তে স্কিম মিলুই অঙ্গ আবো যদি এডিসি ইয়াগো ফাকে বা এডিসি সামহু তাংমাননাই টিটিসি যদি খাঙ্কাই প্রায় 40-42টা 44টা মতো দপ্তরনি ইয়াগো তংনাইকাই নং এডিসি নিন এলাকা তৈ হর খানে লামা কুমা খানে হাসপাতাল চিকিৎসা পেকিসা যা খানে abo যদি মাকে নং খাইমাননাই তাবো আসলে সিক জরাতে টিপ্রাসন নতিংনাই abo ডাইরেক্ট ফান্ড বাই রাং বাই বা পাওয়ার বাই abo দৃষ্টিভঙ্গি বাইছে সৎ ইচ্ছা মানসিকতা দৃষ্টিভঙ্গি বিনি মতবাদ বিনি নাইমং বাই গতা টিপ্রা মতবা বিয়াগো ক্ষমতা তন্তম পুস্তাম খাইকেবা ও বিজেপি নানারন রাধা চরণ দেব বর্মার সঙ্গে এডিসি 5 বছর চালক ফাইকে বলে বরক সামং টাঙ্গিয়া দিবা গাড়িঙ্গ তংনে রং নক টাঙ্গিয়া দিবা 10-12 লাখ টাকা খাইয়ে সিকলা হাম 10 লাখ টাকা রাং রিয়া দিবা কোন গ্যারান্টার সারা নং তাও 75,000 টাকা নি দামনে যে রাংরি মানে বন গাড়ি রো जोंबा हाय मागना गाड़ी रेखा বলে मागना सिमिया একেবারে রোড ট্যাক্স থেকে আরম্ভ করে ইন্স্যুরেন্স রাং 14,000 টাকা এডিসি ফান্ড থেকে রই কারণ গরিব পরক মানা নাঙানা নং জানো রানা বুসুংমানি বমাননাই তাবো নং জানো রানা বুসুংমানি নং রিমিয়া যে 75,000 টাকা রাং জমারি মানে বস মানছে না নাহা তিনি নাহান মানি তংনানি নাংনাই নং এসকট নাইয়া নিনে এসকট তনানি বাগিছে কেবো খা 3 তলা ফাউন্ডেশন খাইছে পুলিশ তনানি বাগি নক তাংনাখা আবো দরকার না গাড়িঙ্গ তংনাই নক নানি দরকার ওংকাই আবো ডাইরেক্ট ফান্ড বা এডিশনাল রাং রেখা দপ্তর খা টিটি সিংখানো টিপ্রাসানি কাহামুং নাম তিয়া बिनि आइडियोलॉजी निने सामुं तांगानि नों साबुनि बागै सामुं तांनाय अ डिस्ट्रिक्टनि करिंगा काय कारि दल बायफेना रां रति इंगला ओंखाय रां ताबो फाय दं बोले अ रां बाय केबो ताबो तामनाय सुजालान सामना बागै दा सुजालान बा नायलेखा साइमिया कारण एडिसी इलेक्शन आगे सामा दं एडिसी हेडक्वार्टर सुजालान सामना नै गास थामनानि नैदा नायना थांलायखा साइमिया ओंखाय टिप्रासना स्मार्ट खायनांगना गाहाम खायनांगन नैदा ताबो केबो 30,000 टाकानि कोर्स सुमाय फो बानो 60,000 टाकानि जता कालाय फो तम नै लुकरक सलाय बोले ता कायसा लुकरने कक्सेल सामं कायसा आंनो मासंसनाय सार उरामराम खानाबो अबनो खमलং सिमि दे एडिसी हानै ते आलादा एरिया रगोखाय एडिसी एरिया दे इंगिया दैनि जोंजाल रुटनि जोंजाल नुगजागै दंगो हनै गोबांमोन जों कखनाव आबनो के ताम सानमसो ना तामने बगे एडिसी एलाकान सिमि सामक तांनायबा एडिसी हेडक्वार्टर सिमिया टोटल एडिसी एलाकान हायनिनो जों टोटल एडिसी एलाकाव न अन्तपके जों प्राथमिकभावे ठीक থেকে গোটা 35-40টা মতো অন্তপক্ষে টাউনশিপ গরিতি সানানি বাগে চিনি পরিকল্পনা দं মানে 22টা জায়গা অলরেডি কাজबो শুরু খাইয়া ओंखाय जाक लास्ट दिके खाइमेने बागे जों सेरकम भाबे डेभलप खाइमेले किन्तु सिनि लक्ष्य दंमोन जों इनिशियली काजबो शुरु खाइया अबने परे এই যে বামফ্রন্ট এডিসি বামফ্রন্ট মিলিনো টিপ্রাসা এলাকা ব্লক খাকা টিপ্রাসা এলাকা হসপিটাল খাকা টিপ্রাসা এলাকাनि नेताम नाय जुनाल ऑफिस टॉपिस साबजुनाल ऑफिस टॉपिस खाय ऑफिस न किथिंगै बाजार होजानो बाहायकेता हिसा गाहाम खाइमान ओ जिनिस खाइनो तो बनो डेभलप खाइनांनाय दै हर आबरनो तो निश्चय एनसुर मा खाइनाय अब प्रक्रिया আরে শত বছর বুফুরু টিপ্রাসা এলাকা স্কুল খা সালা আটা তো সামনে আগে টিপ্রাসা এলাকা একটা হাই স্কুল ফুনুক দंला একটা কামিও নং কারেন্ট ফুনুক दंला একটা কামিও নং পিস লাमा ফুনুক दंला हे ফুনুক दंलाबा ओंखाय
শুরু মা খাইয়া জিরো থেকে আবনে বিসঙ্গ মাঝে মধ্যে বাংলা ফাই 10 নস করে ফাইও 8893 সাল বাংলা ফাইয়া 2000 থেকে 2005 বাংলা ফাইয়া 10 নস কে চিরিকা বাংলা মানে ক অপশক্তি কলবকা গতাবো এডিসিন রাজ্যন অন্তত পক্ষে তাবুক যেরকম সিংহ অন্তত পক্ষে 10 বছর উকলগস লইছিরিকা আমি তো সামনে 10 বছর উকলগস লইছিরিকা রাংকরি সিমি সামো বাংলা আরে সিপিএম नि চরম শত্রু তুমকাই বিজেপি नि চরম শত্রুকে সিপিএম চেক নাম্বার বলে ও বিজেপি नि সরকার বাই করঙ্গইনো এডিসি প্রশাসন সামতাঙ্গে जों tere khai sarangna chesta khaikena bola kanarok tini nukung kaisa simiya Delhi পর্যন্ত karangjak Radha Charan Deborma omisai malai na hengka 6 mas nangana bubugra to tini saka khanan malai mano কাসেকশন প্রতাং মেংনে আর সবচেয়ে বড় সংখ্যা এই এডিসি যারা তাপ টংনাই রক আসলে তো বড় বেবাক না ইয়াং বেবাক না ডাইনামিক বড় খাইকা অনেক কিছু খাইমানো খানের মতো বুংনি এনার্জেটিক এবং এক দুজন বাদ খাই অনন্ত দেববর্মা বুড়া কাইছে তারপরে রবীন্দ্র দেববর্মা ইএম এডুকেশন Bro, এক দুজনের বাচ্চাকে বেবাক সে ইয়াং বলে এডিসি মেম্বার থেকে আরম্ভ খাইয়ে বড় বুপুং থিন অনেক আশা খাইমে বলে না এত শিখলা এত ইয়াং ব্লাড দেশ রাজ্য বিজ্ঞান প্রযুক্তি সমস্ত কিছু আকাশ পাতাল বরক নুকজাক সিজাক কিন্তু বরক নেমাং না বরক আসলে বালাই কেন মানাগত লাগবে টাকাছে সংমংসা লুকুরক সাও বিজেপি বাই ত্রিপুরা এলায়েন্স अंग्यां के CPIM profit एबा कामसेट मानै मानो हनाय नाम त के सिंह बिचाखे ত্রিপুরা मथा बीजेपी बनि लड़ाई बर खाने सिंह लड़ाई सिंह खाने थानसांग बो सिंह लड़ाई खाने आलादां बासा लड़ाई खाने এবং বড় বিচার খাইনাই এই যে তখন ধরে যে কক সামানি আকগনো নসং লোকনো সানাই লোক ঠিক খাইনা লোক সিদ্ধান্ত নাও না তাম খাইনা খাইয়া আর ত্রিপুরা মথা বিজেপি বরং লোকরং নগুইনো তঙ্গো লোকরং বিচার খাইনা কাজে ত্রিপুরা মথা বিজেপি আলাদা আলাদা কাবা সিপিএম ने लापंगन आमते हाके संग हिसाब बखाया বিচার बखाया লড়াই পলিটিক্যালি লড়াই আর বরক নে अंखा শেষ শক্তিনি হাতিয়া বরক নে বিচার খাইনা তা কাইসা স্যার সমু সালসা সালনি সিগাं হাস্তিনি মন্ত্রী অগ্রবাই हास्तेनि कक्तमा थुमनाय रक मालाय माने आबुनो तैवे सोशल मीडिया व वायरल खाजे टिप्रासा एमएलए खरकसा टिप्रासा एमएलए न टिप्रासा कक्तमा थुमनाय रन तैवे एगेंस्ट खलायवे कक सावै दं माने साया खनाय आबुनो तैवे ताम सानामो नु बुनु खाना आबुनो ना सोशल मीडिया तो नायो निचे आन नजर फैया किन्तु नाबो ত্রিপুরা এমএলএ ফেংতুং বা খরকসা এমএলএ ফেংতু যেকোনো এমএলএ যেকোনো বড় আসলে সংবাদ মাধ্যম সিনি গণতন্ত্রনি রাষ্ট্রীয় যে কাঠামোনি চতুর্থ স্তম্ভ হনে দङ কাজেই আবা হাকে নাইনানি কোনো পক্ষে পত্রিকা নিনি মতে Nini kok nini mote saya peng mana proses saya peng mana potrika bini potrika jasa log nai bini mote bosa log nai nang nini mot sadi kintu nini mote nang proses kaya nai na bo bini birite nang ya siti sana ya tu nang ठीक ya jekau punya MLA peng tong apa political jekau jedol ni leader peng tong ba samajik jekono borok peng tong abang nai ucit ya potrika পত্রিকা বরংনি পত্রিকার মতো যে কাজ কিনে আর তাইসে ত্রিপুরাসা গাকা তাকিচ্ছা জায়গা অন্যরকম অঙ্ক কারণ ত্রিপুরাসা যারা সোশ্যাল তামনে ইউটিউব চালানো ফেন তো টিভি কেবল তামনাই পত্রিকা তো ত্রিপুরাসা করে
agi sing edisio tongmani tabapo tipra mata phayung pare bondong thangka khumulang khorang nai sing masik potrika salo khaimani karika ekei rajya sarkar bo tipra kokton he ka heto mana bo bondo ga tipra ni ko borok potra to kun kri kheta bo ka je channel panel tongai rok borok onek যুদ্ধ খাই না নিজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অর্থনৈতিক মানে চরম একটা বিপর্যয় বিশৃং শাখা বাঁচাই না আরে যারা সোশ্যাল মিডিয়ার কাজখানে বিভিন্ন চ্যানেল কাজখানে বসে রাং মানবা 7-8,000 টাকা আবশ্যক ঠিক মতো রিমালাইয়া এনকাই হাইনি সবার অনেক কষ্ট করে দङ বরং না খুব মানসিক ভাবে কোনো আঘাত দङ আবো হাই খাইনানি তো কোনো আনি পক্ষে আবার খাইয়া আরে সঙ্গ সাজাইয়া সিনে কওয়া সবাইনো প্রচার খাইয়া আনতে অনেক ইউটিউব চ্যানেল দङ অনেক পত্রিকা দङ আতাম নাই চ্যানেল দङ বলে কোনো দিন সং অন্তপক্ষে আং ব্যক্তিগতভাবে কোনো দিন বড় খারাপ বড় হাই খাইতং আমতে বিনি লামা বখাইনে খাইতং খরকসা টিপ্রাসা এমএলএ তে অবত হাই খালাগে টিপ্রাসা ককতমা থুমনাইনো ন হাইনো অবত হাইखे ओंयानो ओंगो खने कक्सिल सामानो सर नों जदिसि कक्तमा थुमनाय ओंखांखे बमतेखे आनसार खामो उटिप्रासा एमएलए न না না কখন খাইছে তুমি অদম হইলেও আমি উত্তম হইব না নং অদম ফাইন আং কাহাম নং হাইমাং ফাইন আং কাহামङै मिया आं काहामङया आबो तং हायं मया काजै साबो तामो साका आं खाखयो आं दिके मिडिया पतान हातং जानि सामंजा सानाय नरकनि नंनि मते आबोनो रिप्लाइ रेदि नं मते नरक निउज खाइति साबो साजंनाय साबो साजाकिया आबो तो तंनायनो आबो काजै आबोनो व्यक्तिगतभावे नायावै आं खाखयो जे फाइन जेकक साइतंथुन नरक नं मते न सलिथ kita kita kaisa sar sungmong abo jin borok roni bagaiनो tabo usakangona angai thangmani je bisramgons ni incident rok khanawaino man khana nangbo onko ADC area no nogor panchayat khlaimani state government inke te pramo thasong koksil sawo state government song ADC area na horoi nogor panchayat sanamo khanai inke state government song sawo abo na horia abo administrative ni area wono khobja go khanai আবুনো কেতাম সানামসা না আবুন তুই তো অনেক সিংহ বক্তব্য নারখা কক নারখা আসলে 6 শিডিউল এলাকা ন সংবিধানী 74তম যে সাংবিধানিক যে গত মানে আবো এক্সটেন্ড খাইমিয়া আবো বিসাম গজা যে কোনো জায়গা ফাইনসং থ আবো মাইয়া আবো নানি ঠিকয়া ওকে তাবো ববহনো हाबै तंखा बबनो हाइबिया इनका आंखै हमनेता नंने 13 जना एमएलए तंगो ननि 2 जना मन्त्रि तंगो इनको रिवेन्यू तत्व तंगो मैप खिकलाय बो रिवेन्यू विलेज बो जगा क्लाय नाइखे नंग थांबलाय अब आवा बगे आसे खये वा ताय कोनो इशू करिखा अरे अब हाइमे ठीक है अब निश्चय दुटा सरिके तो आलोचना खाइन अफिसार तंगो रिवेन्यू डिपार्टमेंट दङ बरबो कलम सालायनो एकेबारे बबो रिवेन्यू विलेज बबो पारा दङ आको दङ नाय आको खाइमानो गाबनो पलिटिकल इशू खाइ हाय অনশন ধর্মগত থেকে আরম্ভ খাই কোন অবস্থান থেকে আরম্ভ খাই বিভিন্ন ধরনের পর্যায়ে আন্দোলন ঠিক আছে আবো তো খাইনা মানঙ্গি মানো কিন্তু আবো নাই ঠিক আছে তাই যাই হোক তাবো তো কেস খেগে কে কোর্ট নে বিচার খায় না কোর্ট যা রায় র আপন তো করে কিন্তু 6 শিডিউল এলাকা ন তামহাই ননে রিসি নি কোন অ্যাক্টিভিটিস ওয়া হানো আবাকে অকুপাইড খেনে নি কোন রাইট সংবিধানের জাকিয়া আবো 100% পরিষ্কার দङ কাজে তাবো গান জাং মানে তাই না মানে কিন্তু দুর্ভাগ্য অংখা রিসিনি হা এই যে তিপ্রামত ফাইমেন পড়ে না এডিসিনি 1 ইঞ্চি হা রাধাচরণ দেববর্মা এডিসি যতদিন টঙ্কা
ততদিন পর্যন্ত অব আইন দংমানি একেংসিহা নানা হংকাই এডিসিনি সুপারিশ ছাড়া কনকারেন্স ছাড়া এডিসিনি একেংসিহা নাইমিয়া বা ইউজ খাইমিয়া পুলিশ পিকেট ফেংথং বিএসএফ ক্যাম্প খাইনা পেংথং টিএসআ ক্যাম্প খাইনা পেংথং হাসপাতাল খাইনা পেংথং এডিসিনি কনকারেন্স নাঙ্গো ও রাইট ন এডিসি যখন 2021 সাল ত্রিপুরা মথা থাঙ্গো আফর মানগানাং এনসি তেপরমা রেভিনিউ মিনিস্টার তংখ ভরক ন ও অর্ডার ন উইথড্র খাইয়ে তাবো এডিসি नि आन्डार से अंखा एडिसि से अलॉटमेंट कमिटी साबो न जागा रनानि बागै सुपारिश खाइनाय नायनाय एडिसि नि से कमिटी ताबो आ पावर न सेगैनावै ताबो राज्य सरकार अंखा ओ अलॉटमेंट कमिटी नि नायनायनि दायित्व चीफ मिनिस्टर के चेयरमैन आगे हैं के राधा सीएम राधा चंद्र परमा चेयरमैन बने बुनी सही सारा एकेंसे हा नायबिया सब खाइके बाबो सब खाइके त्रिपुरा मथा बीजेपी मिलिलिं खेलिले क्या आईपीएफ तो जगह अथच हा ने बागै त्रिपुरा ने बागै लामा का सुलाय बसे जरा तैखे मुक्ति सकल लाखा कलम ते खिगले लेखा किंतु हाने अधिकार न तिनी सब ध्वंस खाइके बेले एखाने आसले माने अबरं ताम सानाय त्रिपुरासा दफा दफा नै राजनीति खेलियो इंखा नमना त्रिपुरा मथरक ताबो सालायो सिनि थिनां कमाय थानाय सिनि बबुरानो प्रायनो सामा खानावो सिनि थिनांनि सिनि बसापति रंग बागि सिनि आंदोलन आरो सिनि फ्यूचर सिनि थिनां बाइका कराक नै दसाला बाइका कराक नाय नों न साइ दंगो थिनां दं संनाय जुति सिए सालं खांखाय मादो बारि थि कसखा नों थांनि दिल्ली सुप्रीम कोर्ट केस खेका जितेन चौधरी केस खेका मैडम पातल के केस क्या नंग बुबु गरब केस क्या तिने ओ सीएस आलोंखा 2014 तमने 2024 लांग थांका दुई दिन परे 2024 থেকে 2034 लांग थांगानो 2034 থেকে 2046 लांगानो थिनां तंनाय नों थिनां बागै चबा खायो कोकबुइ न नों कम्प्रोमाइज खैया आं केनो किरिया इनका सामने साथे नों तिनि कम्प्रोमाइज खै तिनि आनी थिनां एडिसि एलाका चालुं याने केबो केबो साव अरे एडिसि एलाका चालुं या खतां नायबा सारा त्रिपुरा जो कुपलुंनि थांका अंकाय नों एडिसि बासिनाय नि रिजर्वेशन बासिनाय नि विधानसभानि रिजर्वेशन बासिनाय एडिसि रिजर्वेशन बासिनाय साख्रि रिजर्वेशन बासिनाय थिनां तंनाय तामनि साइ तंखाबाबो इनका तिनि बिस्लांबोनि जे प्रॉब्लम एडिसि यागो जुदि तंखांखाय आनी एडिसि नि कनकारेन्स सारा नों एकेंसे हाबनाय मांलांखाय साहस तंखामु क्षमता तंखामु तदा तंखामु साबरखा काजै खारै वानसंना नाङानो निने खुनजो तोलें क्लांखाने तोलें नक्लक ता खाजेक्लाय बेथुं ता खरबो ककबसे किसा ते कायसा पाइथाक संमुंगोनो थांलायसिनाय जराबो टेक्से कमबा इनके बीजेपी सं सावो 28 ता सीट तो बनाय एडीसी इलेक्शन न इनके त्रिपुरा मथा सावो 25 ता सीट तो बनाय एडीसी इलेक्शन न के सीपीआईएम के बुसक सीट तो बनाय ने सावि दे मानसन ना दुइटा ककनि न अब अगणतान्त्रिक बाइके साइमानखौ बर गणक दा इहे बर कि गणक ना ताम आकिन बर चुक्ति खेलिपि लेखे निर्वाचन कमिशन बाय हमसाम सतो बनाय हने हे अब ताम को बर ना खातों ना बगे दल ना खातों ना बगे साइमानो जों लड़ाई खाई दं 28 टाइम बिसिं जो भरक जुदि बुट घाका 28 टाइम जितिनाय भरक सुना नाय दंगो आकक साइमानो
কিন্তু মুকুমুই না হয় সারি সিনাই 28টা মিশিং 28টা 28টা কে সানাই 25টা এডিসি আসনসো বসে তো আবো এক ধরনের গণতান্ত্রিক করলাম স্বৈরাচারী মনোভাব কর্তৃত্ববাদী আগ্রাসনবাদী বরকনি প্রতি অনাস্থা বরকনি প্রতি অশ্রদ্ধা খাইখাই এই ধরনের কক সাইমানো जों बरकनि प्रति सिनि आस्था दङ बिश्वास दङ बरक जा राय रेवानो अब जों माथा पेटेनानै खाखायो बरक यासि कंबाय खसाय माइसाओ बरकनि बिचार खायनाय बरक नासो बुकाता वानसक दं संकानि बिचारा बिचारखा नीतिनि बिचार आदर्शनि बिचार वास्तवतानि बिचार गुबैनो आनि थिनांनो बाहायखाय तामङैमान ani script ni titini je kok salai tongmani tamongeiman ani development ni kok sai tongmani tamongeiman obuni punon bichar kai borok botonai chatta kaisa last kok sungei rasnai tabo jotono kok pir monggo nokharlai jak tipramo thangthang CPIM ongthong enke CPA angko BJP phana ongthong enke CPIM ne bukhaktele busuk jarate agogoi tong je kok pir monggo amsai grangai na tabo to tipramo tha BJP takla kasangman kya paisa tongkha sakamu kasangman dati pai thangka tabo takla ba vote ni sorawa tobe duta jinis ta খরচা নখং বড় 4টা 5টা কমল মামলা খা তিপ্রামো থাবাগো BJP বাগো গা যে ডিসি মেম্বার যে তংনে তাউ বো বাগো গা যে বাসনা বুসুং তংনে তিপ্রামো থান তং BJP তংগে পরো বাগো Enggak bang nu kung kesa saja pasti ke komal malai temui ya. Sekata. Pas bosor khobor kere. Mungsa samung kere. Ar borok bosek jorate ke samung tangka apa tu proman. Longi kaisa mana ne bagai dikena kaisa mana ne bagai. Usang tek bang manogo. Tuku apa bo kas lapen bag diba. Tuku se bag layo. Tuku sa. Ha? Tukusa. Nora tukusa na sangkai tuku unta tuku mana cikon gudok tu toro kene ku subida. Dui malam maisak nai jara. Oh tuku bag lai mani. Oh tuku nana ne bagai seglai lai men ta ho. Tuku kaisa painani 100 টাকা দাম নেরি কিনে পাইনানি পর্যন্ত বরক নিথিনে সামর্থ্য করি খা সেগলাইয়ে কাফরা লাইয়ে Sekada abone bagai mathang laila bomte সরকার চলি তঙ্কা obon to proman obon proman are plastic baltin dam kaise bosuk ba en bosuk 100 টাকা এদিকে tabuk jepak মানে 100 টাকা 80 টাকা সেন খানা বলে अब उपिने ऑटो भाड़ा से थांग फाइन ऑटो भाड़ा से बिसि थांग बोले कोनो जगह किंतु उपाय करे ऐसे तो खोना फेंग थों माने ताम नाई एक नाई 100 টাকা फेंग थों एक नाई चौराई हिंता से दो रखा बा काम दे देता Kalau bari kantang mana jawab, Abo saya sarak ke kani semang gelak, tahu sanai ba, bikari samai bikari tunggu. Sana ke hambai maru. Amtinya campaign, sini campaign, sini lainnya sengkai tunggu. Kaham खूब intensif uite no sengkai li tunggu. Jak borok bicar khani tekya sarna belai na hambai nangkuk mane korona sangna sawe khnar mane bagai engete ni bus kang rok sang haino hai kok salai finai dini bagai kisa jora rok komba asunu tong sa ঠিক আছে hambai নরক নগৈ মান খানা সানে খুগো বতমা তমা সাবে খানা রাখা হাস্তেরে কক রংনো যত সবাই শুক্র বই চিনি খরানে মাংফলিবো স্রাই ফুনো খাবো অবতা হাইখলাইনে সালব্রম নো চিনি কক লামো খরকসা লিডার্স নো তো বই ফাইনাই দালবেদাল কক রংনো তৈওই
Abon bagani soya khlawi sini khorang bai bo karang kai tong de ang roni loge bo Suparna Jamatia Sarbrum no tongnai sanja kaham hambai একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই লংতরাই লংতরাই। Happy Republic Day. Sini loko raida thal Bharat hakotoni o loko raida thalo sini ha ni je samutang thanai rono blai bleke khakaham sangboroni inspiration nawi sini tiprasa sini tiprani joto loko ro jengtei bu hansa ketongwi sini hano kerak khainani bagai sini dopano kutu karnani bagai sini chapyo buntongai nangai haine hai Happy Republic Day.
Saboni nang Agartala. Sabona nang Bishramganj. Saboni nang Kanchanpur. O party muna din atong plaza. Hasteni thungkrung tongkhor. Fiaba dang mani sora oro zaknai purang mong. Kok shanai holong siro khognai hasteni hapong khatan. Choyoi nai tong dinoro chini khora. Lamshogo sini khorang nai tong nai Tripura hasteni jotu lukorokno angneroni logewa haina hai Suparna Jamatia. Sung waire wainu nugo hasteni lukorok nokhoboi je dalbidal party khaini rokbo kobangma kok sungu tei firok mungbo rokbo. Abo ta heklaine dalbidal kok rokno sungmung rok firok mung rokno teiwei tinini kok lamo list bo woi ndrone bagai faimani. O kok rokno Firogna yakeba shukrubui shawai khnaronai aboni bagai ni sini khorango nograi angai phai sokpaika MDC Sonjit Riang sarno pila ni lamsugo sini khorangni koglamo sarno pila question bai ni seng senai sung saimano 5 years angkha ADC song mari angmane ketabo buskango haina hai election angnani thangai tongkha ke opposition no BJP angkangke Tripura motha je samung khalaimano teiwei tabuk je present no borok si hafang khawai tongma ba Tripura motha song samung khaimano teiwei tam sanamasu ini o khorang channel nai tung nai rong no jatonani khani hamjang mu yafaro tini chung ADC 5 বছর উংনা নাইতংখা जों ADC হাপাঙ্গ অপোজিশন এবং যে তিনি সরকারও তংনাই যে ত্রিপুরা মথানি সরকার বরক যে 5 বছর তাম উন্নয়ন খাইখাইনকাই তিনি বড় 5 বছর जों ও বিষয়টানো जों নাইনা থাংখাইনকাই বড় রাজ্য সরকার হইতে যেভাবে বড় রহর জাগো তারপরেও বড় এডিসি সাও রাং রহর জাগিয়া এবং जों নাইনা থাংখাইনকাই এমন ভাবে কোনো জোনাল এরিয়ানি আন্ডার চিনি সারা ত্রিপুরাও ন বরংনি কোনো এমন একটা
lama kaham khaijangmani kroi eba kono construction ni dik dia naina thangke abu kroi erpore chung taibo sana thangke chini je school rong hindi sei dik dia obo chung naina thangke jotono chung nugo je o 5 বছরো কোনো সে খাইজাগিয়া হিনি মানো এরপরে তাক যেমন जों যত সিও এডিসিও স্মোক হাউস ত্রিপুরা সারাও রাবার বাগান বাই যত তাবো চলেই দङ ও স্মোক হাউস যে ত্রিপুরা সা হামক্রাই মন্ত্রী রাং রহরমানি ও স্মোক হাউস কাইসাপনো সাকসেস सुङेको o jagao tabuk chung opposition MDC ro chung to o smoke house ni bagai chung visit bu khaina yako ADC ni opposition no tongoi nai kintu বিধান সভা o tini sana thangke tipra mothani bu মন্ত্রী খরং nei tongo abo jotono saimano বিধান সভা ni assembly ni team rokse abo bangni abo busuk ongkha ongya abo guri nai tongo বিশেষ ke tipra mothani ongoi jitei phainai sini brongnan MLA রঞ্জিত দেববর্মা সবচেয়ে বেশি ও কেলেঙ্কারি মান নতই চিরিগিতুম abo nang যত নুগইতুম তানি বাগৈ পার্টি কাইসানি বরক পার্টি কাইসানি বিধায়ক এবং পার্টি চালগইতুমনি সরকার কেলেঙ্কারি ngui tung ni bongse chiri ko goi tung जों BJP ni MDC ka asuk chi chiri grayakhu abo nang buji naisi busuk tamung khaungya kitabok sar na thaching ko budget hne samaba je horjag amo lama hamya phia जों khanawi mankha asuk budget rok rohorjag ya phano state government ni bakhaktei जों kisha misha bai phano je जों sugmasa kisha khlai phano जों tabuk tamo sanani tabuk community hall rok sanamui tongkha lama age hamya tongmane aborok khlai kha ke phia state government song 5 waisa phano nai phaya amta hairok hanai kabangma mohol ni simini kok khanamani nukjaguta obon ke tam sanamusu abo to lai thanai je 5 বছর जों যারা এই যে 2021 to 2026 অবধি যে 5 বছরনি টেনিউর নি লাস্ট সেশন আনি কাইসা কোয়েশ্চন তিসামুং দङ आरो যে ডিসেম্বর মাস অবধিও এডিসি হাপাংনো ব অর্থ বছর বুসুক রাং রেজাখা ও কক যখন আং কোয়েশ্চন তিসাখা যিনি ব্রংনাং CM পূর্ণচন্দ্র আফ্রিক রিপ্লাই রিও যে 2021-22 ni অর্থ বছর 500 crore রহজাগো এর পরেও 22-23 492 crore 2023-24 593 crore এর পরে 2024-25 738 crore এর পরে 25-26 যে 846 crore যে বড় যে রাজ্য সরকার যে রেনাই নি গসিমানিও 556 রহর জাকা আবো ডিসেম্বর নি বিসিংন কক এই যে রাং রহরই তো আং চিনি আরো এডিসিও যে নামানি CPM ni last বড় 350 crore something se রহরো এডিসিও লাস্ট বরক যে চালক মানি সময়ও তাবো অবনসিমি বেশি তিনি তো সানা থাঙ্কাইকে নং এই যে তিনি বর্তমাননি ত্রিপুরা সা হামক্রাই মন্ত্রী যে 24-25 যে রাং রহরমানি যে 738 crore নিনিও যে CPM নি টার্মস লাস্ট টার্মস নি এর চাইতে ডাবল রাং রহরই তো এরপরে তিনি যে 486 রহনা তুমানি 556 রহর জাখা আবনিনি ফার্স্ট ইনস্টলমেন্ট এরপরে নিনি সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ আপটিকে রহর জাগো
যেটা রাজ্য সরকার নব কেন্দ্র সরকার আপতিনে রহরো বরক অব রহরই তংমানি বিসিঙন বরক বাহাইকা জানি খাইমেই আঙই তংখা বা খাই আঙই তংখা কিন্তু বরক जों नगो जे एडिसि नो डेभलपमेंट तो बरक खायानो खाया किन्तु नों सुइजारलैंड निनि सिंगापुर रगो लंडन रगो गरिमान के जों मोबाइल नगो आबो के बरनि रां बाय रहरै दं अनेक समय बंग न अकक संजा खांकाय बरक साव आबो बोबाग्रानि ओन पर्सनल रां बाय रहरहिनि जों माजे मध्य मेन बिल्डिंग थांगै हाबै कक काहाम काहाम सालाय कांके ऑफिसर रक बाय ऑफिसर आफ्रुके सावो आबो ओ निनि एडिसियो जे रां रहर जांमनि डिपार्टमेंटल नि पैसा बैसे बर थांगो हिनि आबो शुधु बायरे दे गुरै तंसिनाय नाकि ओ रां बाय बराव डेभलपमेंट दे खाइनाय किनु जेकुनो एकटा दिकुनाय सो एन्जॉयमेंट जदि खाइतों खाइके निनि आबो yang development dige pichai sinai agate kaisa songmungsar laithanai chong maro dipramota party ni je samong khainai khainai hne samane aborong ke busujorate khaijaka tabo to dipramota party ni hoite je khainai hmani ek number to borok saw greater tripura land to adc sarkar achungmani porito greater tripura land to nugya sengui thangkha যেটা আবো ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার তৈব বসাজাক ন্যাশনাল বর্ডার তৈব সাজাক আবো তো পাই থাকা তাবো যখন সরকার আচক পাইকা এর পরে কে বিধানসভা ইলেকশন যখন লড়াই খাইনা ফাইকা আপুকে তোমা কিডনি দে লিভার দে ড্যামেজ ফো ওয়ান মোর লাস্ট ফাইট ফো তাই রাজনীতিক তংমাইয়া থৈনাই খাফো আপতি সঙ্গই থাকা তাবো যখন निनि इ लोकसभा फैकाइके तामखा त्रिपुरासा एकट थांखा एकट तो आं एमडीसी सन्जीब्री आं तो थांयाबा एकट ताम सालायखा तो आबो तो साइमिया किन्तु एकट नि कागज तो ताई नतुन भाबे साना नांगिया जतन तामते एकटंग आबो तो निनि मोबाइल न भाइरल खाबा जतन सियो एर परेबो जों ओ एकट उंगमानि परेबो काइसा नुंगमानि के बिनि परिवार हईते काइसा एमपी टिकेट मांखा आबो जत नुगो जों जतन बुध बुरिखा पाइरिखा आबो एमपी उंखा तिनि बंगनि दल बिसिङन अनेक जन सावैतगु जे बुबाग्रानि बिनि लाइन करिखा वाइसाकेबो आहाय बिनि एकट बुताक आबो साना थांके ओ बिबिनो बासारिना बागे आबो सिउ তিনি যখন অব পাইকা এডিসি ইলেকশন গানা ফাইকা তাবুকে ওয়ান নর্থ ইস্ট পার্টি সংলাই সুখা যেটা আমনে সম্বন নগৈ তো আস্তা বলো বরক যে গ্যাদারিং খাইলাই মানি তাবুক আব শেষ অব দিতাম তিপ্রামত আবুদে কামাই ওয়ান নর্থ ইস্ট পার্টি দেউঙি থাংসিনাই আবু কোনো সাইমিয়া এরপরে বরক সাবো যে বর্তমান বংনি যে মন্ত্রীও তঙ্গো 2021 नि इलेक्शन नि परित डेपुटी सीएम बसमनि जे 40,000 बेकार रंग बरो चाकरी रेनाय हिनि बसाव का आबो 40,000 चाकरी नि बिसिं तो बुसुग्रि खाबो 40 जन दे रिमंग खाबो तो आमने संग सिसिनाय एडिसियो चाकरी रेजा खाइकाबो নিউজ নি মাধ্যমে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নুঙ্গো এর পরে বসাবো 150 দিন নি বিসিং 23,000 চাকরি রেনাই হিনি আবকে বুবাগ্রানি খুব বাইনো সং নুগো আনি ই মোবাইল ন তঙ্গ আব রেকর্ডিং রবো এর পরে তাই নিনি তঙ্গ এডিসি পুলিশ তিলাং নাইফো 6,050 দিন নি বিসিং তিনি কায় 5 বছর সে পাইনা নাই তংখা তিনি আবনি কোনো খবর করি এর পরিবর্তন সানা থাঙ্কায় আবকক অনেক কিছু ন ফাইও মানে সানা থাঙ্কাকে সান যে সামমতে বরকনি যে সামু খাইনাই হनै গসিমানি বিসিংগ কাইসাফান খাইजे गयाखो
খাইনাই হিনি গসিমানি বিসিংত বড় কাইসাফোনা অংমানি চুং নুগিয়া হানখানকে যদি সি ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ত্রিপুরা মথা টংয়াওই বিজেপি अंखांखेला ताम खाइखामो বিজেপি যদি अंखांखाय চিনি যে টিটিসি নি চুং যে দাবি খাইমানি চুং আবত শুধু এডিসি ইলেকশন ইয়া 2018 नि सिगां हइतेन चिनि अब टीटीसी बीजेपी जनजाति मोर्चा रंनि काइसे डिमांड तंमानि जे चिनि इस्तिहारबो दङो जे एडीसीओ जों आचक खांके अब टीटीसी खाइनानि चिनि अब एक नम्बर चिनि अब जे टीटीसी नो जों खाइखामो केते काइसे सुंगसर तब हाय उसकांगो गोबां मानो जोंनो गोजे बिश्रामगंज नि पार्टी मंग्रक एडीसी एरिया न नगर पंचायत खाइजागो हनै टीटी एडीसी संखे शाखा अब एडीसी एरिया दखल खाइबिसि नाव हनै फिया स्टेट गवर्नमेंट के शाखा अब नाहरिया जे जागा अब एडमिनिस्ट्रेटिव नि एरिया वो खबजागो अब न नाव हनै साव के अब के बसु जराते कुबुय अब तब बुसुक जराते ताताल अब जरा मीडिया पर्सन तंनाय बरोबो जत साइमानो जे राज्य सरकार नि जे एडीसी नि थावो एडीसी नि ताबोंनि नि नन एडीसी जिता गाव पंचायत एरिया तंमनि गाव पंचायत बुताबो चिनि त्रिपुरा साबो तंगो निनि ए जे आगरतला म्युनिसिपालिटी बो अरबो त्रिपुरा सा तंगो किन्तु त्रिपुरा सा तंगो हिनिले ओ त्रिपुरा सा बारि जदि गाव पंचायत का अब गाव पंचायत न तंनाय कारण तिनी चंताइबो नगो जे बर डीएम नि अरबो थांलाय जाक निश्चय बर डीएम नि अर थांगिनाय बर एक लगे अब तैनाय निनि जे डीएम नि अर बं कागज तैना बरं गुरि लायनाय बं थानि त मैप तंनाय ओ मैप अनुसार त बर गुरिनाय जे अब त तहसील नि अर रेकर्ड तंगो जे बमत एडीसी अंखा बमत जनरल एरिया अंखा अब रेकर्ड तंगो आरो स्राय स्राय न चुं साइमानो जे एडीसी जदि अंगै तंखे एडीसी नि साइमानो जनरल जदि अंगै तंखांके जनरल बानिनि गाव पंचायत जदि इंके गाव पंचायत अब चुं साइमानो आर तै काइसा कक अर बरक अ जागाव इलेक्शन फायो हिनि इलेक्शन बाजार गरम खाइना बागैसे हाइङै तं तिनि बरक आरो डीएमओ जखन बरक थांलायखा निनि एडीसी नि बरक जदि से ओ एरिया ओ जदि एडीसीओ बुथ रि तंनाय ओ बरंनि एरिया जदि तिनि पौरसभा आङै थांखांके निश्चय बर ओ बरक र बाचै कक साखामो आनि नक अ जागाव आं इ जागाव थाङै आं बुथ रि तंमानि तिनि अ जागा पौरसभा आङै थांखा एमन कुनो कक फाइकामो चुं एमन कुनो कक नुगि आरो किन्तु पब्लिक त थाङै आरो आन्दोलन खाइ तंगो किन्तु जे अब एडीसी एरिया तंमानि ओ मोजा इ तहसील नि आन्दार से रकम चुं नुगिया कारण अब बरो इनके सर और जगह जे प्रोटेस्ट खाइने रंके जे एरिया वो दखल खाइ नाजाक माने बरक प्रोटेस्ट खाया आमतै दे ताबो बरक नि प्रोटेस्ट त चुं बेबाक जागानि न बरक थाङि प्रोटेस्ट खाइ तं जों आबो नुगै तं जनसभाबो चुं नुगै तं जे काइसा एडीसी कन्स्टिट्युएन्सी नि बुमुंग्रिनाय 6-7टा एडीसी कन्स्टिट्युएन्सी नि बरक थाङि न आरो जनसभाबो मानजागि तं तिनि अ प्रोटेस्ट बो सेम न निनि आरो बुबाग्रा साक्लाइ रि खाहिनि थाङै जतन आबो बुबाग्रानि कौ मानिना नांनाय हिनि जतन थांलाय तंगोबा किन्तु निनि आरो तो मेन बरक जखन निनि मैप नायनाय एडीसी नि मैप जखन बर जे तहसील नि आन्दार निनि जागा सेकजाक खाइकाय ओ जागा त निनि डिमार्केशन नैब्ला डिमार्केशन तहसील डिमार्केशन नैना ओ एडीसी एरिया निनि नन एडीसी एरिया अब तो बरक ओ तहसील नि माध्यमे बरक सिखामो किन्तु बरक तो सेभाबे खाइया जाहाते करे बरक न हुइरानि खाइतन मानाय से रकम भाबे से बरक आन्दोलन तं बरक नायजो आन्दोलन न बरक खाइया गेते काइसे सुंमंसार गोबां मानो जों खोनावो जे दारबिदार पार्टी निसिमैबो जों साजगमा खोनावो त्रिपुरा मथा पार्टी जों स्क्रिप्ट न तैवै पॉलिटिक्स खाइवो हनै केन्द्र रखे स्क्रिप्ट न बमति खेनाय
tabuk o script ni isungkha support dekhaibo no tabuk script ni isu phaimani bishoy ungkha to abo CBSE o soina thangthani se o bishoy phayo tini i script ni bishoy abo roman script bai soijaknai ni bishoy teis phayo CBSE o jokhon exam rina thanbage age CPM ni somoyo kintu CBSE o kok borok choliya abo joto saimano chini প্রাক্তন এমপি রেবতী ত্রিপুরা বলুক সভাও ককটি শাখা যে কক বরকন নিনি ওক CBSE ও চালু খাইনা বাগে সে জিনিসটা একসেপ্ট বুংমানি পরেকে ফাইকা আবো যে রোমান হরব বাই সিরি নানি কে চিনি খানকে স্যার কক কাসার মাতান সসিনাই जों खोनाबाय मानो इनका जतो हासनि लुकरक बसिवो फेसबुक रगो बसं नुगुइनो तंगो ताबक नंग रेबति सार नै सालांमा बा बो खलाइबोइनो एग्जाम रगो CBSE रगो परिनानि जों चान्स मावो हनाय फिया गोबां मानो जों नुगुइ तंखा जे रेबति सार बा रेबति त्रिपुरा एक्स MP बो सपोर्ट खाया रोमान स्क्रिप्ट न हनाय जों नुगुइ मानखा के अबोके बसु जराते कुबै बो सपोर्ट खाया वे दे एग्जाम आसुरना ने नायखाना आं तो ताबुक सुक जरा तो आं आबो नुगियाखौ बो सपोर्ट खाया माने कक्तो कारण मेन खानिनि सेंट्रल गवर्नमेंट जदि रोमान स्क्रिप्ट बायनो माखलायनाय हिंके त आबो जों मागोसिनाय आबो तो पार्टी नि ऊपर नि सरकारनि ऊपर थानाय आबो तो संपूर्ण सेंट्रल गवर्नमेंट कारण CBSE तो आबो राज्य सरकारनि अंडर होया TBSE इंके साबो राज्य सरकारनि कंट्रोल दं आबो जतन साइमानो ताबो जे ताइसुं सामानि ए जे ए स्क्रिप्ट नि ब्यापार जे तिनि XMP जखन अबनो चालू खाइक्लां थांखा किन्तु तिनि सुक जरा केबो बुबाग्राबा तिप्रामो थानो सुंनाय करै जे तिनि पूर्वासननि जे MP तुंनाय आबो तो राजबारिनि राज परिवारनि राजकुमारी बेजों चिनी राजकुमारी के तामनि बागे वाइचेपनो बो लोकसभा ओ कग्रावनो तिसाया काइसा MP नों आबोनो चालू खारिना बागे कक तिसावै पास खाइक्लांखा बबु खाइना नांगौ का आबो यंनिनि माथे मैदानखौबो सावो रोमान स्क्रिप्ट निनि परिवारो जे तंनाय निनि पार्टीयो जे तंनाय ओ बरकसी अबनि तेइसे कक थाइक्साफो साया अ कक नखाय तिनि आमने सुनि ए जे चिनी खरांनि चैनलनि माध्यमे आं जतनो काइसा अबनो सानामु सुंमानि तानि बागै चिनी बर्तमान पूर्वासननि MP के आबनो ते कक थाइसाफोनो साया जों लोकसभा रो बनो अ ककनि ब्यापारो जों तिसामानि नुगिया अथच सब समय आं मोबाइल नाइमेयान बागै दं खाबो नरंबा नुखानु गिया आं आबो साइमिया एरपरे ते काइसा कक साना नांगौ जे आगे चिनी तिप्रासा दफा 19 दफा हिनि तंमानि दालुंग रंखा बरो मिजुनि सबट्राइब तंमानि का आबनबो लोकसभाओ कक तिसाका चिनी XMP रेबती त्रिपुरा बंगनो ट्राइब सतलांना बागै आबो थांगि कसाका बो जागावो राज्य सभाओ आबनो 5 खैरितु बुखासाबो चिनी वर्तमाननि मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जे बो राज्य सभानि MP तंफ्रु बाबनो तिसावैनाय ए जे बो 5 खैरि रेखा तिनि नरं साइमानो दालुं काइसा ट्राइब्स थांखा सब ट्राइब्स नि बिसिङो तिनि सेबाबे चिनी बिसिङो जों नुगै दङ बयनि दफानि बरकबो तिप्रासा दफानि बागै कक साइतंमानो हंखाय चिनी वर्तमाननि राजकुमारी के तानि बागै अ कगनो साइमिया शुधु माथे गाटे राजनीतिक गरम खाइरिना बागै के दलनि बरक बाय चिरिग्रु बारसावो आबो तो जतनो काइसे चिंता खाइनायना बिसय अंका साथे काइसे क्वेश्चन फेब्रुवारी तो पाइखा कसारो मार्च नि मास सिमिसि अंसिवो अंका के काइसे मार्च काइसे न तंसिवो अंका के एडिसी चंग मारिबो फाइबनि तंखा अंका बस कांगो नरगनि एजेंडा खेता मरक तंनाय
chini agenda to abo party decide khane chini party to chini oro national party yo national level ni butongo state level ni butongo oro bisingo chini Tripura sarok ke kruya mania Tripura sarok butongo joto mile na abo agenda setup ngo jeta goto barong mahai ga abo agenda to abo ang saisung samubai ngya agenda joto mile no agenda ngo এবং পরবর্তী সময়ে जों আবো বাস্তবায়ন খাইনানি जों আবো দিগে উঠাং হকে जों नुगै मानो ताबो बीजेपी हनैनो सासिनाय बीजेपी लीडर सिनि टिप्रा सारक हनखांके टिप्रा सानि बागै हामख्राय नाया आबो बीजेपी लीडर्स कत नि कक बाय चलेवो हनै अपोजिट साइड बाय हिनजाक मानि नलो बुसुक जारते कोय दादा अच्छा आबो तो सबचेये काइसा काहाम काइसा क्वेश्चन खायका তিনি जों जदि साना थांखायखाय कोनो एक समय चिनि एडीसी नि बीसीओ फाइनेंस कमिशन नि रां हाबिया चिनि जिष्णुदेव बर्मा फाइनेंस मिनिस्टर उमफ्रो बके बाहायके ओ 15 फाइनेंस कमिशन चिनि एडीसी नि बीसीओ रां हाब्रिखा जदि चिनि त्रिपुरासा लीडर रक जदि सामुं खायमेया खाया हिंतनखाय एक नंबर कोका आवसे ब बाहायके निनि ऑफ फाइनेंस कमिशन नि रां बीसीओ हाब्रि रेखा नों 1 থেকে 14 অবধি फाइनेंस कमिशन नि कोनो रां हाबिया 15 फाइनेंस कमिशन जेटा 15 तम अर्थ कमिशन হইতেকে बीसी रगो रां हाब फाइका अबचिनि ए तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर जिष्णुदेव बर्मन नि नेतृत्वआव काबो अपोजिशन रक्त अपोजिशन नि काम खाइनायनो अपोजिशन नि अकक सानाय र तिनि बर राज्य सरकार तंग आबो बर साइदेमान मै आबो किन्तु खूब वानामा सिंसासी ता काइसा बरने फाइसेते साजाकमो 2028 दो स्टेट गवर्नमेंट नो त्रिपुरा मथा सीएम मंगनाय हनाय इनका आबो के निन मुसलमान स्टेटमेंट के तामा बरने फाइसेते कक बुमते फिरनो मुसो आबो तो ताबो सरकार सब आसुंनाय आसुया आबोनि ऊपर डिपेंड तबो आं काइसा कक सानाय जे 2028 बीजेपी सरकार आसुंनाय एवं बीजेपी सरकार जेन मुख्यमंत्री रिनाय बन मुख्यमंत्री उंनाय एवं बीजेपी नि मुख्यमंत्री साबंनाय उंया आबो डिसिजन नानै सेंट्रल बीजेपी नि होइते डिसिजन उंनाय कारण बरक जे कक सावो अकक तो मानिना मतन बुया आबो अबास्तव कारण किछुदिन आगे जों काइसा जनसभाबो नुकमानि जे त्रिपुरासा हामक्राय मंत्री जे चिनि त्रिपुरासा बीजेपी खाइनाय रंग न जे आइ त्रिपुरा मथारो जेबाबे नगद थांनि हामला चुमला खायो गारि बुखगो केन नों जदि बीजेपी न चाजायाके नों बीजेपी नि अंखारि थांदि नों तो जों सरकार आसुगे बसर काइसा अंगना नायमानि समयसे नों फायि बीजेपी बे हाफायो आबो नों जत साइमानो किन नों जदि बीजेपी न तागुसाव बीजेपी हामिया ओ बीजेपी सरकारोबो बरो कुनै आरो जुट सरकारो बरो कुनै मंत्री तंगो मंत्री बुया काइथाया हामिया हिनो ओ मंत्री सभाबनो बरो तंगो केन 2028 बो बीजेपी सरकार तंगनाय बीजेपी सेंट्रल बीजेपी साबनो मुख्यमंत्री आसुग्रिनाय साबनो ताम खाइनाय और संपूर्ण डिसिजन उंनाय आबो सेंट्रल नि ऊपर केते काइसा पाइथक सुंगमंग सारनो जोंनो गुइजंगो बीसी इलेक्शन ते गोबां कका साममाने जिने हासदेनि सीएम सार साखा आबो जाबो एडिसिबो जे तंगनाय आतिते एडिसि हाफांगो जे नायकलै तंगनाय बरनि बागैसे ओंगिया आंगै तंका बीसी इलेक्शन हानाय आबो के तम सानामस बीसी इलेक्शन तो जों प्रस्तुत दङ किन्तु बीसी इलेक्शन यांगमानि तै बरो चिनि ऊपर याक्सेसिउ जों तो आबो बीजेपी नि होइते तो जों बीसी इलेक्शन खाया बा जों
কোনো জায়গা থাঙই जों ডেপুটেশন রিমান্ড করে এক সময় যখন বিসি ইলেকশন নি তৈনাই মাকলাইনাই এরকম সব কিছু রেডি অংখা কাইসা আবার রিয়াং সম্প্রদায়নি এনজিও নি বিসিংতে থাঙিনাই ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডাইরেক্টর অফ ডেপুটেশন যে রিয়াং রনি ব্রু শরণার্থী নি যেটা जों मिजोरामनि जे ब्रु डिसप्लेस पिपल যারা হাকমাই ত্রিপুরা তংফাইনাই রং বরংন যখন ত্রিপুরা রাজ্য জাগারে জাখা বিসিয়ন বরংন তনজাংনাই বিসি এরিয়াওন সেহেতু বিসিও বরংন বুমুং কারিউইন ইলেকশন উংথুম ও বিষয়তেই ডেপুটেশন খা সেই সময় যে ও ডেপুটেশন রনাই বহু ত্রিপুরা মথানি বরংন এরপরে जोंनो खातामो ত্রিপুরা মথানি হইতে কাইসা ডেপুটেশন উংখা যে বংন বুমুংকারি তো মাখলাইনাই ঠিক নো কিন্তু নিনি বংন আলাদা ভাবে বিসি রিউইনাই ইলেকশন খারিনা বাগৈ কিন্তু বংন আলাদা ভাবে বিসি খারিনা বাগৈ যখন আবো প্রপোজাল রহনাই সাবো এডিসি গভর্নমেন্ট নিনি স্টেট গভর্নমেন্ট নিনি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার বড় প্রপোজাল রহনাই বড় অ জাগাও নিনি 123 টা গেজেট নোটিফিকেশন খাইনাই বড় ডিক্লেয়ার খাইনাই রহখা নং 123 টা যদি বিসি নং যদি ডিলিমিটেশন খাইনা থাকা আরো একটা সময় নাঙ্গো বড় আরো গেজেট নোটিফিকেশন খাইজাক এরপরে আবো আইন ভাবেবো থানা ল বাইবো কিছু কানেকশন তো না নাঙ্গো রাং পয়সানি ব্যাপার দङ नों 123 टा बिसि निनि अबो नांगो ताम हिनाय कन्स्ट्रक्शन बो नांगो नक तो तंगना नांगो बिसि ऑफिस तो तंगना नांगो निनि आरो ऑफिस रिक्रुटमेंट नांगो मटेरियल्स नांगो सेबाबा आबो साबनि दोसुंखा आबो बंगनिनो दोस बंगनि कारणे ना बिसि इलेक्शन तो खाइमिया पिछाइ दङ आबरो याकसे सिरवो राज्य सरकारनि ऊपर राज्य सरकार खाइना नायापो खाइना थाङे जत ओके हिंका आरो मोनसे प्रॉब्लम फैयो आबुंखा मेन इशू के लास्ट बुबाग्रा सुप्रीम कोर्ट थांमनि या गुलो से आबो ओंसेव खानै बरने बखाक्ते कक साजागो अबोखे ताबो बरके सावो जे बर सुप्रीम कोर्ट थाङे ओंसिउ किन्तु आं त नुगियाखो जे ओ मास ओ बसरनि ओ मास ओ तारिखनि बिसिङो इलेक्शन खाइदिने अब तां ताक बुमायको सान बेलायना हामबाय मारो आं कुगमानि कौरगनो चिनि खरांनि बिसिंतै लोकरनो सावै खनार माने बागै बेलायना हामबाय सार हका नरग नुगुइमान खाना सारनि खुगो बतमा सावै खनारखा जे दालबिदल महल निसेमे कक साजागै टंगमानि अबरगनो बस बाय शुक्रबैनो सावै खनारखा चिनि खरांनि कगलामो के अब त हाय खलायबैनो तैबो सिलायनाय फाइनाय साल रकबो आमथाय केनो नगराय खरसा केन्द्रनि बागै तबै फाइनाय कगलामो आजुक लायनाय स्राय शुक्रबৈ हास्तनि जे ककसिल सामो अबरगनो सिलायनाय हानि बागैनो जिनि खरांबाय करंगै दंदि आं सालब्रमनो सुपर्णा जमातियानजों लगेबो कगलामो आजुकनाय दिननि बागै आसुक नंसिथं बेलायना हामबाय साबनि नों आगरतला साबनि नों विश्रामगंज साबनि नों कांचनपुर अ पार्टी मुनो दैना दं प्लाजा हास्तेनि थंख्रं तंखर थियाबा दांमनि चराव रोजाकनाय फुरंमो कक सानाय हलं जेरो खगनाय हास्तेनि हापं खाथाय जयय नाय दं दिनरो चिनि खरा
alam sogo sini khorang nai tong nai jo to hastini lukorno angnar loge suporna tini ni kok lamo dalbidal kok rono sukrubui salai nai abuni bagaino tini ni salo nograi ograngai phaiwi sopaika MDC Podolujon Tripura ke sarno puilana lam sognai sini khorango phai manja phai mani bagai tini ni sukrubui sathani kogo puila obubaina jenglai sinai TTADC wa MDC ngai nang satisfied de jotonono khulumung haine hai joto hasteni joto Tripura sawansa jara chini khorang nai tongnai jotonani khapmang hamjong mate khulumung ya pharu suporna tini je kokna no sungka a kokna kisa sanana musuman hengkangke naidi chung राजनीतिक खलैमानी उद्देश्यों का MDC MLA चाना निम्बा गुया जो राजनीतिक खलैमान वो एक तो उद्देश्य तो मानी इन त्रिपुरा राज्य जो स्वैराचारी नामक एक राजनीतिक दल সন্ত্রাসবাদী সংগঠন कैसे राजनीतिक दल সন্ত্রাসবাদী মদতদাতা कैसे राजनीतिक दल এবং যারা দীর্ঘদিন ধরে জনজাতির শোষণ খাইনাই রাজনৈতিক দল CPM नि বিরুদ্ধে chung রাজনৈতিক claimanish তো 2013 হইতে 5 বছর লড়াই খাইতে 2018 chung BJP সরকার তুই ফেমাকা BJP বাই তামহিনি I-50 যুদ্ধকে ত্রিপুরা জন্য CPM নো chung সরকারনি রখাই রহমানি পরে চুঙ্গির বরং গণতন্ত্র অধিকার ন chung পূর্ণ ভাবে ফিরগি রুমাকা হাইন হাইকি ফিলি রুমাকা আবনো চিনি উদ্দেশ্য তংমানি আবনো চিনি আদর্শ তংমানি 2013 তো চং কেবল খাওয়ান সগৈ মাইয়া যে বিজেপি ত্রিপুরা যে ক্ষমতা ফাইনে হিনি তারপরে চং শ্রেষ্ঠ নাখা চিনি নাহানমানি চিনি ইমাং কুবুয়ংখা তো 2018 ক্ষমতা ফাই মানে পরেবো আনো ব্যক্তিগতভাবে চিনি দল লক বিএসসি চেয়ারম্যান আদি হায়ংদি নেতা ওহায়ংদি MLA besar di 2018 bocoran tiket bagaimana bersaja ang saka MLA MDC ong hangkinu seskokia MLA MDC ong yang bu iti prajon onek borok tunggu MDC MLA ong yaoi bu borong ni bagus seba kelainnya onek borok tunggu ang icha tongman ang borong seba kelainnya ni mode abun bo sekang bo ang cini সামাজিকভাবে দায়িত্ব তংমানি অনেক কিছু ভাবে chung দায়িত্ব তংমানি আপরো chung সেবা করাই তঙ্গ তো 18 ক্ষমতা পাইমান পরে দীর্ঘ 3 বছর যাব chung নাইসিংই তংখা 2021 সি chung MDC অঙ্গ MDC অংখা থিংনো কিন্তু chung বিরোধীনি হেনকা বিরোধী নঙই chung বিগত 3 বছর যাবত যখন মথাবে বিজেপি জুতং সাক পর্যন্ত সামুং তাংনানি রাজ্য সরকারের সহযোগিতা নাই সামুং তাংনার পর্যন্ত সুযোগ মানলিয়া আর যখন 3 বছর লাই থাকা লাস্ট 2 বছর জুতং মানে পরে সুং কিসা রাজ্য সরকারের মারফত সহযোগিতা নাই সুং এদিসি এলাকাও সামুং তাংনার সুযোগ মানকা তাবো আনি কগংখা MDC ong satisfy ong khamon borong ni seba khlaimang khangke chung kaham ni wan sokamon kintu borong ni seba khlaimai ya jototuku khomata tongmane chung khlaikya rajya sorkar ni সহযোগিতা bai kintu asuk bai ses kokya tamni himba 35 বছর CPM ni শাসন যত borong যত কিছু মানুষ রিকলাং মাইয়া 35 বছর CPM ni শাসন ni সময় বই ত্রিপুরা শাসন কোপানি বিমান কাগিয়া আপনি বাগই MDC অঙ্গা যদি রুলিং নি হাকে নিজি সরকার তংইতে কিসা তাংনানি মুসুকমানি আপনি বাগই চেষ্টা খাইনি MDC অং ইয়াফান আগামী দিন বরংনি বাগই সামুং তাংনানি দফানি বাগই সামুং তাংনানি এডিসি এলাকা ন ডেভেলপমেন্ট খাইনি বাগই আগামী দিন বাং সামুং তাংনানি চেষ্টা খাইনি MDC অংথ নং ইয়েতুন Sate kaisa sungmo jodi TTADC wo BJP hafang engkang ke nang bomte khlawi tong kosong lukorona seba khai kamo naidi
চিনি বিজেপি ব্যক্তিগতভাবে কেউ সামনা তাঙ্গিয়া চিনি পার্টিনি কাছে রুল দङ প্রেসিডেন্সিয়াল পার্टी जों गेदेर व्यक्ति राजनैतिक दल চিনি পার্টিনি যে 2021 जों एडिसि निर्वाचन अंफुरो चिनी जे पार्टीनि इस्तेहार नरगु सिउ जोंबो सिउ जतन परिजाक चिनी पार्टीनि इस्तेहार ताम दंमानि जों समय साका जे त्रिपुरा राज्य बीजेपी सरकार फाइकांगे एडिसिओ फाइकांगे जों मूर पावर उनाय संविधान 125 तम बीजेपी फाइकलेसि किन्तु बीजेपी फाइकांगले संविधान 125 तम आइन संशोधन खालायनाय एडिसिओ सेंट्रल गवर्नमेंट থেকে डायरेक्ट रां रुनानै जों चेष्टा खालायनाय एडिसिओ टीटीसी गठन खालायनाय एडिसिओ 42 टा दप्तर रुनाय যত কিছু रुनाय हिनै जों साजाक तारपरे इ हास्ते निजार सिक्लारो त्रिपुरा सारक भाइजेते त्रिपुरा सारक साइजमान जे मा फानो पुरो जाय दंनाय रक नगो सापुं सापुं मोबाइल गुदंनाय रक समाजनि बरंनो जेक सामुं गाहाम दंनाय बनो कमेन्ट खालाय हामिया हिननाय रक जारा परेर पुरो चावै मा फानो पुरो चावै नि जारा नगो खालाय दंनाय रक ओ सिक्लारनि बख्रगो निजि सेले समाजनि सामुं तो बरो तांगियानो बयनो समालोचना खालाम सिमि बरो फारिउ आभाय सिक्लार तामुंखा जों त्रिपुरा मथानसि मानायलायनाय एडिसिओ हैनो त्रिपुरा मथानो बुद्रुलायनाय माया जालकलाय मिथाय मांगकलायनाय मिथ्या स्वप्न फुनुक जागै आरो जत थांबायनाय त्रिपुरा सान बिमान गांनाय तांगयसा नायलिना नांनाय हिनै बुद्रुमानि परेगे क्षमता फायमा परेगे तामुखा ताबो 5 बोसोर जाबत बरो किसु माइया किन्तु जों बीजेपी फाइगांकलाय ओ जे नं सुमानि मते बीजेपी फाइगांकलाय जों सत्तिंनो असामुनो तांमांबो तागबो जों तांनानि चेष्टा खालायो तागबो टीटीसी जों विधानसभा ओ पास खालाय हजा तागबो 42 टा दप्तर नबागै जों खालायजाक दंगय माने तागबो जों खालायजाक एके जों चिनि कोंनो बीजेपी नि कोंनो नास दालिया त्रिपुरा जन त्रिपुरा सारक दफा जाति हिनै साजां मानि बाय ताताल कक साजां मानि बाय बखा मेथेब जां मानि बाय काबै फुनुक जां मानि बाय कबै फुनुक जां मानि बाय माया जालक लायनाय आजके এই 5 বছর যে দুর্দশা গতি তংখা আবো তাंद्रक आनि जतरे मकुलम ताबो खलायतो एके ताबो स्टेट गवर्नमेंट सिमिं जे फान्ड हरजाक माने आबो तिते एडिसि व सफाया खानै जे कक्सिल साजामल आबो सुजरा पेखबो आं साननानै नायो प्रथमत जों 2022 जों डेपुटेशन बरुजाक जों साखा सेंट्रल गवर्नमेंट नि जे रां स्टेट गवर्नमेंट याक्ति जे हजां मानिनो नराव यूसी रुदि अर्थात यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट रांनि हिसाब रुदि नायदि सेंट्रल गवर्नमेंट आंनो हो जनगणनि बागै समाजाव पिछने क्लाइजा बरनो डेभलपमेंट खायने बागै सेंट्रल गवर्नमेंट आंनो हो राज्य सरकारनि मार्फत किन्तु जे सुख जे जा खक्सा खं जा रुमानि मते आ रांनि सि बर जुदि हिसाब रुया गबा ताइनो भाइके रां रहनायबा तिनि जुदि एदिसिव रां रहया गांके पत्रिका खुलो कांके नो हाजार हाजार कोटी नि दुर्नीति खुतों पाइतेने केलेंकारी सिंगापुर जनजाति नृत्य खलायपुन एडिसिव ताम फेस्टिवल खलायगामो फिल्म फेस्टिवल तामिन उर सामने रनो फेस्टिवल खलायपुन त्रिपुरा आइडल खलायपुन राबार जे तामिन राबार नि जे मिसिन रामात उस्मक हाउस तांना थाकते आरो गुताला फुन तिनि जुदि रांपुर हिंके एडिसि नि एमडिसि जारा रुलिंग नि सिटिंग एमएलए एमडिसि रंनि बरनो बैंक बैलेंस चेक खायनि जानिबा बरनो 2 ताला 3 ताला सब तांगै रुखा बकरा जोंनो तांगै रुमानि फुन शिलंग नक दं फुन दिल्लीओ फ्लेट दं फुन एरपरे बरनो ईएम नंनि थार गारि फुन एमडिसि नि बसारो आईफोन फुन थार गारि फुन बाहायके बरनो लाइफ स्टाइल चान्स संखासरे जुदि एडिसिओ जुदि रां होयांकाय एडिसिओ तिनो जुदि रां होयके बरनो लाइफ स्टाइल बाहायके चान्स संका जे एमडिसि आगि तामिनु तुमाव गुरखा देना खनि देहिन आं सबसे साइमियाबा अबसाना नि पैसा खुरुई जे एमएलए एमडिसि बिसुता कांसा पाइनानि जे क्षमता करि बत बिनि तिनि लाइफ स्टाइल बाहायके चान्स संगइबो हाजार हाजार कोटी टाकानि मालिक उंतांगासला अरां बरनि आं सुना नाय अरां बरनि फाइ चिनि मुख्यमंत्री परिष्कार भाबे साइरुका कत हाजार कोटी टाका रां हजाका परिष्कार भाबे साइरुका किन्तु राज्य सरकारनि अर्थ दप्तर अनुमोदन बादे बरक विभिन्न जागा चाकरी नियुक्ति खलायलायपुन चाकरी खलायपुन कन्ट्राक्ट खलायलायपुन कुन आबो अदम करी अनुमोदन करी बरन इच्छा मते सामु तांलायपुन अबाहाय सिस्टेम चलिया अबाहाय सिस्टेम सावैनाय ताताल सावैनाय हास्तेन जत्त बरं ताउ सिउ कुबुजि सा ताताल सा रां राज्य सरकार रहजाक अनेक गोबां रां रहजाक
Kita kaisa sung sir Roman script no tebi je jung jal solai tong mane abna kita mo sana masuk na. Nai disu porna nung onek talented nung taki ko khorang dogu tongjak sarai ni modde phano nung onek siu abo nung musiu ang musiu tini it camera na samne asuk lai nei nung sungnan badda bo dan tabu hima tabu roman script tabu katalni bishoy ya bo কত 67 হইতে না আবার দাবি আং সাকা আগামী 100 বছর বড় মানুস্ক্রিপ্ট মাই যাই না ফেসবুক রগ সুইমান নখানাকা ঠিক অকৌনন মিয়া যিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত ভাই শাহজি মিয়া ত্রিপুরা যে ক্লিয়ার ক্লে সাকলাইলাম থাকা যে নর্থ ইস্ট নাগরিক লিপি দেব নাগরিক অক্ষর বাইসি পুরা নর্থ ইস্ট তা গসিবাই খাঙ্কাকে তাইতান আরো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই শুনিবা जों बीजेपी যারা খাইনাই রক जों इंग्लिश हरफ इंग्लिश भाषानि बिरुदिया जों बार साव कारण चिनि किस्ति कालचार संस्कृति आम सिगरे भारतवर्षनि किस्ति कालचार संस्कृति म थांनान बायसि बीजेपी नि आइडियोलॉजी इ भारतवर्षनि ऐतिह्य बिनि संस्कृति बिनि रिमा रीति कालचार आबनो कथां खलायजन एबं आबनो रमजान नखा बीजेपी नि आइडियोलॉजी ग जागाव अनेक सराय रक दङ ताबु রোমান স্ক্রিপ্ট সম্পর্কে জানাই বিষয় ক্লিয়ার ক্লেমিনি চিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত ভাই শাহজি সাকা যে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই কোন সময় মাইয়া কারণ বতং তামনি মাইয়া তামনি হিমবা তাবু নং ত্রিপুরা রাজ্য তাবু যদি রোমান স্ক্রিপ্ট বাই যদি নং যদি এলাহু খাইকাঙ্কে রোমান স্ক্রিপ্ট কয়টা সম্প্রদায় কয়টা ধর্মনি বড় হামজাক আবনার গুছিও সং মুসিও আবনা সানান থাংলিয়া নিনি রোমান স্ক্রিপ্ট না তাবু রিয়াং র হাদ হামজাক রোমান স্ক্রিপ্ট ন রিয়াং র হামজাক গিয়া রিয়াং র ক বরকসে হামজাগু Sakmar hada hamzak roman script hamzak gya. Mogro hada hamzak gya. Koloi robasa hada hamzak gya. Hamzak gya ni tiprasa bukung bara jati ni bishi bishi roman script na hamzak gya butong. Tamni bagoy. Karan nung ekta skolo jodi ta roman script taru khai thangake. Je skolo sakma tongnai mok tongnai je skolo riang tongnai. Nga borong ni basa boy borok bo dabi khlai nai. Sini basa boy chumpori jemen kok borok chin kok borok riang ro to khob borok si. চাকমারং তো কক বরং বরং ভাষা বরং মাতৃভাষা ইয়া বরং মাতৃভাষা জুদা জানি যার মাতৃভাষা যদি দাবি খেলাইলে কেনকে একটা স্কুল মাস্টার রং 50 জন ছাত্র রং 10 জন আব কি সম্ভব সম্ভব যাবে একটা স্কুল নি বেশি পুরা আব সিনিয়র বেশি জুনিয়র বেশি মানে হাই এডুকেশন থেকে শুরু করে আব পাট সংবিধান নাংনাই আপনি বুঝিয়া সুজিয়া এই ত্রিপুরা রাজ্যনি যারা শিক্ষিত নি নামে যে কলঙ্ক যারা শিক্ষিত নি নামে যারা কলঙ্ক যে শিক্ষিত নি মুই দফা হামে জানাই জাতি না হামে জানাই kaisa somaj samung kaham tangnai ni haina sanai o borong ni bokhrongno brain wash khaina nang borong machine tlangoi nyai machine tlang borong bokhrongno utam CT scan khainai si o roman skin bisino bor khimna nangu tamni babor bujiya ar chung BJP jodi english horof english bhasha ni chung birodi khlai ekolobo school chung tani rukhamon ba chung tani ekolobo school rukhamon ba ekolobo school chung rui tongu rui ediba chung ekolobo school BJP ro english medium school rui tongu chung english অক্ষর english হরফ ni birodiya বুঝিলে মানে যে বল ও ইংলিশ হরফ ন হাইজেক খাইনে কক বড় ভাষা সুইমান আবনি জি চুং বিরুদ্ধি তামনি চুং খাইনে বা চিনি কক বড় চিনি মাতৃভাষা চিনি আমানি কক চিনি বুং বারানি কক চুংতে কাইছে হরফ ন চুংতান নানে বা চিনি বিসিং অনেক পণ্ডিত দং অনেক শিক্ষিত দং অনেক জ্ঞানী মুগুনি বগিত দং চুং কাইছে স্ক্রিপ্ট চুং তৈরি খাইলে মিয়া এত বছর আন্দোলন খাইগা এত বছর আন্দোলন খাইয়া হয় কাইছে স্ক্রিপ্ট ন ভাষা ন তৈরি খাইনে রি রুখাকে তো এজদিন মানে থাঙ্গাবম বলে আপনি তুই তামনি রাজনীতি খাইতি প্রায় জন বড় তামনি রাজনীতি খাই বুঝিনা নাং না আর রোমান স্ক্রিপ্ট একটা পলিটিক্যাল কাছে ইস্যু শিখলাই পাইখা স্রাই চিকন ছাত্র রং ন বখরকে বীজ দাবাই নিয়ে রাজনৈতিক চেতনার খাইনি লেখাপড়া খাই মিয়া খাইনাই এমন ভাবে লেখাপড়া ন ধ্বংস খাই যে তঙ্গু আবার সাবনি আবার কুবুদ্ধকে সিপিএম থেকে শুরু খাই মানে তামনি বা যে কোনো জাতি ন ধ্বংস খাইনান কাকে বিনি শিক্ষা ব্যবস্থা শেষ খাই নাঙ্গু শিক্ষা ব্যবস্থা শেষ মানে অজাতি ধ্বংস কিন্তু তাবো এই চেরাই চিকন তুই যে রোমান স্ক্রিপ্ট যে দাবি খাই মানে স্কুল খাইয়া কলেজ খাইয়া সভা চলিকা মারো নাইছান আবো সম্পূর্ণতা শিক্ষানি ক্ষেত্র কাছে প্রভাব খাইও চিনি জাতির উপর আবো কাছে এফেক্ট খাইও আং বারবার রিকুয়েস্ট খাই যাচ্ছি রোমান স্ক্রিপ্ট তুই নাই আন্দোলন তা খাই দি রোমান স্ক্রিপ্ট বাইয়ে চুং দেখ হিন্দি তো চুং যতন বুঝিও তাবো নিজের হিন্দি বুঝিয়া তো দংসাদি বুথ টিভি সিরিয়াল কয়টা ইংলিশ বাই রুখা সালানো বুথ টিভিও কতজন বাসন ইংলিশ বাই রুখানো সানান না যত চুং হিন্দি সিরিয়াল বাই চিনা মাতি না মাজা নাই মাজু হিন্দি বাই নাই তো মুখে হিন্দি সব বুঝিয়ে তো হিন্দি বাই রুখে অসুবিধা তো মতো হিন্দি বাই রুখে তাম অসুবিধা তো আন প্রশ্ন আপনি তুই নিয়ে এত গুলাজ মাছ তামহিন
পাকুনানি কোন দরে করি নাবলে আবন জাগেনো সিকলা সমাজ নাং কাইসা আবেদন খাইনাই বক্রকনি সিটি স্ক্যান মা খাইনাই রোমান স্ক্রিপ্ট যার দাবি খাইনাই ব্রনি বক্রনো সিটি স্ক্যান খাইনাই বিসিং মা খিনাই আবতে 100 বছর দাবি খাইপান মাইয়া আং আগি বসাও তাক বসাও जों बिदरगत जों बुजिउ जों नां साना थानि ता काइसा संमंसर बिश्रामगंज एडिसी एरिया न स्टेट गभर्नमेंट सं नगर पंचायत हनै नावै पायो हनै कक्सिल समं कासावै तमने दालबिदाल महल निसिमे अबनके बमते कक्फिरगा मसु नाइदि एक्चुअली एडिसी एलाकानि জাগানো যদি হাইকে খাইকাঙ্কা আপনি বিরুদ্ধে আম বুখলাইও কিন্তু সরকার কোন গাইডলাইন দং হিनै গাইডলাইন অনুসারে নিয়ম মানিবইনো তিনি আবো খাইনা নাই কেন আবো যদি বো অবিষয় আং কিলাই দেয়া যেমন আগে সিপিএম সরকার আমলো অনেক এডিসিনি জাগানো বরক ও মাইকে গ্রাম পঞ্চায়েত সামকা আ সময়লে ও পণ্ডিত রক ও জাতীয় খা সানাই পার্টি রক ও দফানো খা সানাই পার্টির বউ জায়গা থাকমানি आनी प्रश्न आनी भाई जे मोहन बुक न एडिसी तंगमानी जनरल सामका बरबार एडिसी तंगमानी जनरल सामका कालीखला बिसी आ काठिला आरडी ब्रंग गान्दारो आबो जनरल तंगमानी बिसी सामका आ समय के बनि प्रतिबाद खाइनानि साहस गरै सीपीएम नि विरुद्धे আজকে তিনি বিজেপি আইপিএফটি সরকারও ফাইমানি পড়েছি তিনি বরণ গণতন্ত্র অধিকার তং হিনিছি তিনি চবা ফানংতন আন্দোলন ফানংতন তিনি কক্তি সেনা পান অধিকার তং বিজেপি যদি তিপ্রাজ্য ফাইয়াঙ্গে কেবো নেতনি মাইকেল আর কেন বাপের ক্ষমতা করই যে সরকারি বিরোধী কক্সানানি যদি আং ও ব্যাপার আং ডিএম বাইব কক্সাজাক সিপাইজন ডিএম সিদ্ধার্থ জেসওয়াল ব্যাংক কক্সাজাক আং সাকা ও ব্যাপার যে মানে নাইদি এবার ডিএম অবশ্যই বনো নাই তঙ্গু আবো তা কাইসে কমিটি গঠন খাইজাকা আর কমিটির মাধ্যমে যে সিদ্ধান্ত নাই কেবো যদি থাঙ্গিয়া তো থাঙ্গিয়া আর কেবো যদি থানকে তো থানাই আবো আইনি বিষয় যদি এডিসি এলাকানে জাগানো চুং অবজেকশন কাকে বা বতাম কে ত্রাং নাইবা ত্রাং এটা তা কাইসে স্যার যে বিসি ইলেকশন তৈবই দালবিদাল মহল নিসিমি কক সংসামং ফায়ো স্টেট গভর্নমেন্ট নাইয়া যে হামখ্রাই থং তিপ্রাসা বসংনি আবুনি বাগৈ যে ইলেকশন এনানি তংমানে আবুনবো ইয়া প্রিনা হর ইয়া অংথং হনাই অবতাই হেনে কাইসা কক সিল সামং কাবাংমা दालबिदाल महल निसिमे अबनखे बमतिखे कफिरना मसु बुकुक सुपन्ना निने तिनि जे प्रश्न रक एक्चुअली आं हाइसि कोनसे एमडीसी रक जवाब रनानि मतो आसुक मान फानपाइ हाइम जागता कारण जों तो आसुक अभिज्ञता बु कम तबो आपने झुंका बांगक बिषय किसा सिउ बांग मा सानाय जोंबो नायो पंचायत नि जे बिसि इलेक्शन अंथुन इलेक्शन अंगनानि जराव যারা মিজোরাম নিজে ফাইনে রুদিয়াং শরণার্থী রক বরংনি পক্ষ থেকে কাইসা হাইকোর্টও কাইসা আপিল খাই যাকে কেস খাই যাকে যে তাম এই বসাগাংনি বিলেজ সং মারিব যিনি ভোটার তালিকা নবু খসরা ভোটার বক্সানা নংথন যিনি ভোটার নবু উরো বক্সানা নংথন হাই হিনে কেস খাই মানে কারণ হইছি বিসি ইলেকশন কিন্তু পিছাই থাম হাই একে কিন্তু সঠিক সময় কিন্তু বিসি ইলেকশন নকাম উরিয়াং শরণার্থী যারা ফাইজারং ভাবে আঙ কংন সানা নাইও যে তিনি ত্রিপুরা মথা পানংতন সিপিএম তো কক্তি সেইয়া ত্রিপুরা মথা কক্তি সাও আইপিএফ তি ব কক্তি সেইয়া মথা নিছে আইপিএফ তি অকরা কিন্তু মথা কুসুসি তিনি আঙ্গাইছে কক সানা নাইও এডিসিনি দুইটা আসন যে অনিমেষ বাবুবাই চিত্তু বাবু নিজে ছয়সাত জেলা পরিষদ কেন্দ্র দুইটা এডিসিনি যে উপনির্বাচন খাইছে আবুন বাগলে তান ত্রিপুরা মথা কক্সে আসলে तानबा कक्से आं नों सुना नाय तानबा साइजे मान आबोके ब्रक्सि माना खाइतन खराइरा गया टिकेट छेगै बुलाई जायसि नय एडिसिनि जे दुइटा केन्द्र छिनि अनिमेष बाबु बाय चित्तु बाबु करे जा ओ केन्द्र उपनिर्वाचन खाइ हैने 300 पर्यन्त ত্রিপুরা মতন सामानका खानाका 300 पर्यन्त ত্রিপুরা মতन सामान खानाया तानबा साइजे मान आ केन्द्र काइनि जखन इलेक्शन खाइके ত্রিপুরা मतन बुलाइसि थुले टिकेट छेगलाइनि आबुन बगा हम ताखराइ दिनै तन আপনাদের খবরই তো নঙ্কা কে বিলেজ খামতে খাইজি তো বিলেজ খামতে খাইগলে সাম তাম নাইবা বিলেজ কমিটি খাইগা তাম তাবুং নিচে নিজে আইডিयोलॉजी চিনি যে নাহান বিজেপি নি सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास সিপিএন পান খাইদি মতা পান খাইদি বিজেপি ন কুলুই পান তংদি আইপিএফ তি পান খাইদি কংগ্রেস পান খাই যত বরক সি মানই যত ন তুইসি যত ন সি মানাই আর সিপিএন বাদ করে মতা বাদ করে নো पंचायत इलेक्शन होय माननाय पंचायत इलेक्शन ये मान केब नसि बाथरूम या
नग जो तो माननाय तुई जो तो माननाय आयुष्मान भारत कार्ड जो तो माननाय जे माननाय रास्ता के काम खालायनाय स्कुलाव काम खालायनाय के बुसि बात करे पंचायत इलेक्शन फायगोन ते जाम लंनाय पंचायत फायगोन ते जाम लंनाय आरो फायकले बीजेपी नि बुसुगरा खथियावनाय बुसुगराले खथियावनाय बीजेपी करे के बर कष्ट माननाय बर माइरं माइयांनाय आयुष्मान भारत कार्ड माइयांनाय गेस माइयांनाय राबार बागान माइनाय रास्तावनि एडुकेशन सिस्टेम खारापंनाय शांति सम्प्रीति तंगला बीजेपी करे के किचंला बीजेपी नि किचं या बरं निसि खथियावनाय आबो जों बुजिना नाङो Sir, ante kaisa sungmung tabok ADC election to phaiwi tongkha. Jodi si ADC election o BJP hafang angkhan khelai. Je prasano ne hamkhrai bomtike khelai nai. Busuk agobro waitangnai. Naidi সময় ফাইকাঙ্কে জরা ফাইকাঙ্কে চিনি নির্বাচনী ইশতেহার চমরুনাই নির্বাচনী ইশতেহারের মধ্যে সংসাংতানা চেষ্টা খাই নাই চিনি বিশ্বাস ভারতীয় জনতা পার্টির উপরই তিনি বিজেপি সরকার ফাই নাই সারা ত্রিপুরা যোগানাঙ্গই আগে একটা ন্যাশনাল হাইওয়ে তমানি তাবু 9টা ন্যাশনাল হাইওয়ে অঙ্কা আগে 4টা একলব্য স্কুল তমানি তাবু 21টা একলব্য স্কুল অঙ্কা আগে 2% বরং নব তুই তমানি তুই কানেকশন তুই নি পাইপ কানেকশন তমানি তাবু 68% বরং নব তুই অঙ্কা তাক বড় মাইরং মাংনা চাইতং তাক বড় আবাদনি দাম বাড়িখা তাক বড় অনেক কিছু দিকে অর্থ দিকে তাবু নির্বলংখা আগামী দিনেও যদি বিজেপি ফাইকাঙ্কে যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার সিস্টেম থেকে শুরু খাইনাই ত্রিপুরা রাজ্যনি বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থেকে जों আগংনাই ত্রিপুরা রাজ্যন চিনি ইমাং অংখা এডিসি এলাকানা সিং ডেভেলপ খাইনাই এডিসি এলাকা ডেভেলপ অং ইয়াকে ত্রিপুরা রাজ্য কোনোদিনও ডেভেলপ অংয়া আর এই ত্রিপুরা রাজ্য যদি পিছনে খেলাই তংহাকে ভারতবর্ষ কোনোদিনও সারা বিশ্বনে 1 নাম্বার রাষ্ট্র অঙ্গই মাইয়া আবার বাগই এই ভারতবর্ষের যদি সারা পৃথিবীনি সবচেয়ে কাহাম দেশ খাইনা থাকাকে ভারতবর্ষনি বিসিংহ যেসব যে রাজ্য তংনাই যেসব যে তামি অলিগলি পাড়া প্রতিবেশী যা তংনাই অবনো সেখান ডেভেলপমেন্ট মা খাইনাই অবনো ডেভেলপমেন্ট খাইকাঙ্কেছি চিনি ত্রিপুরা আগকেছি ভারতবর্ষ আগনে ভারতবর্ষ আগকেছি বিশ্বনি 1 নাম্বার গুরু অংনাই আবু চিনি মানসুম স্যার নাকো মানে কৌরক সালাইকা এনকে জরাব কিসা কমবা किसा पाइथां दिगी ने मा थांगासिना किसा लास्ट क्वेश्चन कासे संगै अ पान्दानो अरम मा थांगासिना के बसकांगो इलेक्शन ने प्रिपरेशन अ बाहाय सलै दं हनै मा संसिनाय जतननो सानाय हाइनो हाय आं नंनि माध्यमे जों ए चिनि खरंनि माध्यमे हास्तिने जत टिप्रा सारनां कासे कबुमु जे इलेक्शन नि प्रिपरेशन जों ठीक दं चिनि टारगेट 28 नि 28 जे डिसिओ जों 28 नि 28 जों टारगेट खाइ दंगो एवं जों अबশ্যই जों सरकार फाइनाय तो हास्तेन जत्तो तिप्रासा मानसा जारा एदिसे एलाका तंने बरग चिनि वानसा तो बरग बो चिनि एदिसिनि बुतार बरं थाने कायसानु कबो मुंगानि जे नर एकबार भारतीय जनता पार्टी सरकार न एदिसि तुइ नाइदि एकबार तो कोन क्षति करि যদি বিজেপি যদি এডিসি ফাইমান পরে সামুদায় কেন তখন অন্য পরিকল্পনা ওয়ান শক্তি তাবো চিনি এডিকশন প্রিপারেশন কাহামনার অনেক কাহাম সারা মানে দं যেমন आं কাইসে উদাহরণ সাইরনো তিনি যে সিমনা জনসভাং মানে হাজার হাজার বড় টাকার জলা জনসভাংকে হাজার হাজার বড় খুমুলুং মতো জায়গাও জনসভাংকে হাজার হাজার বড় মান্দাইও জনসভাংকে হাজার হাজার বড় যে জায়গা বিজেপি নি মাসাসি করি ও জায়গাটা বিজেপি নি 3000 4000 একটা বিধানসভা জনসভা আবো তামবা আবো বড় বুঝিকা বড় আগক ফাইকা বড় নায়ু এডিসি এলাকা ও এডিসি সরকার বিজেপি নো ক্ষমতা তোনানি বাগৈ বিজেপি এডিসি হাতম ক্ষমতা ফাইকাঙ্কে যত কিছুনো মাননাই চিনি বিশ্বাস এবং যত ভারতীয় জনতা পার্টি লগি তংবাইদি আনি তা খুকসরা বুকুকসরা যারা নগ তংবাইনাই বইনা হামিয়া সায়াও সোশ্যাল মিডিয়াও কমেন্ট খাইয়াওইনাই নিজি সমাজনি বাগৈ সামুতানা নংতন অনেক কিছু বড়ক চিনি লেখা পরিচয় বড়ক সমাজনি যে মানে সমাজনি বাগৈ যারা সামুতানাই বড়ন অনেক কক হামিয়া সাও বুকু সিদ্রা সাও ও থাইজা থিজো চমু মা সাও আবন পরেন কাঙ্কে আবন বাগৈ নরক ও জায়গা থাঙ্গিয়া বই তাই মাই মিথ্যা বায়া মায়া জালো তা খালাইবাইদি ব্ল্যাকম্যান তা খালাই বাইজাকসিদি জাতিनि बुङै राजानि बुङै दफानि बुङै अनेक राजनीति अंखा ताई राजनीति ताख्लाइदि आक सावनंनि बेसंगनि माध्यम कबगो हास्तेनि जत्त लोकरंन आं याक जरख्लाइ सानाय जत्तनो भारतीय जनता पार्टी लगि तंबायदि 2026 जे एडिसि निर्वाचन इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी जिदिनाय गणतान्त्रिक पद्धति खलाय जों जिदिनाय क्षमता फाइमान पचौ नं बागै सामंतांनाय जतन हामबाय जतन खुलुमबाय आसारनो बेलायना हामबाय सिने खरांगो नि निजरा रमानि बागै बेलायना हामबाय आनरक हासनि लुकरक नुगिमान खाना सारने खुको बसराय सावै खाना रेखा बमते हाय बसकाने इलेक्शन रकबरने प्रिपरेशन सलैतों आंखा हासनि लुकरने बागै हामख्राय नायमानि रबु बस सावैनि खाना रेखा अबता इख्लायनो दालबिदाल कग्रगनो सालायनाय सालब्रुमब्रुमनो चिनि खरांगो नेरन बागै तुबै फायनाय कायसा कायसा लिडार्स रक बाय नांमानि कग्रगनो सालायबै कग्लामो आचुकनाय अब कायसानो
hastani lukurone bagai nawa tongte tin rokno kaisa kaisa kok narono sogui ranane bagai ni sangsa hitanai abo haklaina soya khlawi nai tongdi sini khorang ang nerone logo salbromno suparna samatia balaina hambai sanjaka ham Zora kologma romoi tiprasabo sone lukurogno manthai mandnane bagai dalbidal party asaika arone bishingo kamawi thangmani botongo aborongka GMP TUGS IMPT IPFT aborok kamawi thangka tamoni bagai kabakha tamo issue 5 kamaka tamo crisis de tongkha aborogno no tinini koklamo salainai इनके संग साइमनो ताबुक जे प्रेजेंट सोलेबि तंगमानि तिप्रा मथा पार्टी बबु तिप्रा सरने हामख्रानि बागैनि पार्टी नाम जाकमानि इनके बबु दे उलवो जे आगिवो कमावै थांमा हाय ताबुक जीएमपी टीयूजीएस आईएमपीटी रो कमावै थांमा हाय के बबु दे कमावै थांनो अबु कायसा संगो अबु द्रनो सिलाइबानि बागै सिनरो नरबाय अंगै एबा नगराय अंगै भावि सकपायखा एक्स मिनिस्टर तिप्रा मथानि Central Leader, Sir Mebar Kumar Jamatia. Sir no pila na lamso sini khorango. Kulumka belai hambai sini khorangno. Sir no pila kaisa sungmung nang kukmani bani senglai sinai. Thaisingko ang sawai paiman je GMP agiwo je tiprasor na hamkhane bagai choba khalaiwi phaimani. Borokhe botuma karone bagai kamawai thanga nang khana. Belai hambai te ini question to belai kothin question. So itihas masih nai history no chung manai nai. So selaifro nugo tini GMP Gonomoti Parishad
abo bhaino kaisa Tibrasani kaisa dol ni Congress cell ma hai mane ST cell ma hai kaisa CPM ni branch ST cell Tripura Gonamati Polishot ago belai changa ke tungum bone GMP meeting hoke হাজার borok ongkhau sudu Tripura sai GMP belai powerful tongmani phiaba sunglukha teruk khlai tini GMP ro bhaino tabo kamai thangka kamai mane asung nukjaliya agine hai abo ekkana karon sing saimano Tripura rajyo Tripura hastego sing nai dekhanke sin anchalik dol kasai meya ni national party ni pressure bai rondi communist party boto national party boroni bising haboi GMP ro tabo teruk kamai thangka abo sing lui tong engka haino haita kaisa TUGS bobude obutai khlaibai na je state government no paya angai kamai thangmani khana GMP hoijen phaigati ni tabo TUGS abo anchalik dol Tripura Bojati Jubo Samiti abo ang exact date saimalia 1968 rogo achai khana abo 68-69 rogo ek somoy song ang chrai tong phoro ang TSF khlayo aprang lukha TUGS ngene blai chinno balai ke karak tong mane হাজার borok kuthunu mane tui borok phayo jemon TUGS ni misil lok meeting rong kai outla rogo tui ke borok phayo ekdom borok strong TUGS party sing lukha chini aprotoni samatonti prasong tongo horne deborong song kini ta Nogandra Jamatia kaboma drauk mariang borok ni netrite TUGS blai strong হাজার borok phayo engka asuk strong mani ya golo phano asuk strong mani ya golo jokhon te TUGS ro Congress bai alliance ka Congress alliance man pore hon kaino teruk khlai hapro state government no saw tong mani apro hon ke pilang ka to CPM tong mani pile to Congress ni pore to CPM phaiga ang CPM mo apro jokhon te TUGS asai mani somana khunga CPM amala tai khana ang don siam mote ta sai phang man sai mia কিন্তু আপরো বিরোধী দল হখাই TUGS বড় চারজন এমএলএ তং গে যতনো আপরো চিন বড় সরকার 80% হাইনা ত্রিপুরা সাবিসিবা TUGS ক্লাই মানে ব্লাই ক্লাই কিন্তু আসক স্ট্রং কিন্তু মানে তাঙ্গই বাং সাইমিয়া যখন বড় কংগ্রেস বে এলায়েন্স হখাই জুট আপরো নক সাইমানা আপরো জুট হখাই 1992 রগো জুট সরকার খাইখানা খামানি পরেগো তুরুক TUGS नि উপর জনগণ ফেট করিখা anggai teruk boro bai thangka bonipore hana hai asai ka INPT hanai bonipore asai ka INPT to saimano abo nene IPFT chikon party milini TSPP amake miligi NCT hekle miligi kaisa TNB khle miligi kaisa INPT ngka abo CPM amal INPT bahino apro motamoti karak thomani no কিন্তু tangai ba INPT hin teruk pro bahino tabo bum sekreha omai TUGS bum kreha INPT bum kreha omhai ke asuk motha karak phai mane ya golofana tiprasana hamkrai khlai man ya kamai payo enka abono sabano doshiroan musuk sabano blame khayo musuk tamna di chini IPFT ko usadi IPFT tang to IPFT ko ukha ang IPFT ni mantri bungkha IPFT ni general secretary bungkha IPFT ni sung BJP no power toi phai abo bastav ko IPFT kring kai BJP ro power famia 2018 ke Tripura land hanai san mane no ronai hanai ne khanawo khana alliance ang mane ka taw poiter rozagya anchil dol ni achievement ges mas asane nang lai thangka from the GMP to konto malia ke sunu kha kichisa from the round the TUGS Tripura bode job sumti boro kicha tini Tripura mangi to bokha dabi to bokha for example tini district council TTIDC 1984 makha abo main core demand kai TUGS ke TUGS ro onek strong to mane bro dabi to boka ni automatic district council abo TSF ba TUGS dabi bro manka asa mali anglia te kisa amna masanai je hostan to jomi ferot illegal transfer of land kahma chimborong jaga nini chingtibo to sithai angoi siangai
1 year clay thawai kha biani babe chini jagaro sejak kha abona hain hai dabi khlai TUS ro মোটামুটি চিন জাগানো ফিরাও মাখাছেন আবার যত জাগালিয়া মানে 60-40% जों জাগা ফিরাও মাখা ওভার কিছু বড় অ্যাচিভমেন্ট তাই টিএনবি মাখাছে না বলং বরক হয় মানে টিএনবি র ভাইনা বড় কিছু অ্যাচিভমেন্ট লাইকা 3টা সিট আগে তো মানে 17 তো মানে 17 সিট তো মানে এসতে রিজার্ভ ত্রিপুরাও তাবো খাই 7 হইতে 20 থাকা বড় কিছু স্মল অ্যাচিভমেন্ট মাখা 3টা সিট বড় বারে মানে বাগৈ এসতে নে বাগৈ overall কিছু বড় অ্যাচিভমেন্ট পিয়াবা ওভারঅল বড় কোন অ্যাচিভমেন্ট ইয়া যে আপনি মা সানাই তিনি গোबां मा आनसोल खायमानि तुरुक तुरुक आबो नेशनल पार्टी बाय गोदाल लायै तुरुक तुरुक आबो कमाई थाङो आबोनो तीन ताबोनो तीन आईपीएफटी बाहायनो तुरुक तुरुक आगे नाव जतो सायमानो 2015 16 17 रगो बसक कराक तमानि हाजार हाजार बरक उथुमो ना कोनोनि रां पुजा हिया हायनि निजिनि रां बाय खरसाय बर फालि माने तुरुक बर भाइनो जखन जों निनि रमदि बीजेपी बाय एलएनसी कांखायनो स्टेट गवर्नमेंट बाय एलायंस स्टेट गवर्नमेंट पार्टी बीजेपी बाय जा स्टेट गवर्नमेंट फर्म खायका बीजेपी बाय तुरुक जोंनि बर' आईपीएफ तनो बर' बिसास खायन थांखा तामके बर कुनो एचिभमेन्ट फरमालिया कखिनो काहाम सावो बीजेपी रो साव कख हायरेनाय गोबां बर जनो माने बान्देगै कख साका आंनि कम नुखा बरो चिन एग्रीमेंट खायकासो किन्तु बरो 5 बोसोर लाई थांका रिलिया 6 बोसोर लाई थांका ताक पन्त बरो कुनो बरो जे कक सामानि बरो दाबि रिनाय सामानि चिन एग्रीमेंट खाय माने आपन बरो ताफन बरो ने बरो अबरिया इनके आईपीएफ दि सं जे सान माने आबरो सिरिया एलायंस माने यागलो असक सिलाइ बि तंका अंके तांगै कागै फायाना जे माने इनके आपन बलाय बिराट प्रश्न একই অবস্থা রকমতে টিউজেস বাহিনো বড় বাহিনো যেমনতে কংগ্রেস বে এলায়েন্স সিং পড়েগো চাকরি কিছু টুকটা দেখা কিন্তু বড় আসল যে নাখন মন গাবো মালিয়া আঙ্কে বড় ভাই অখাই ফেলিয়া বনি বাহিনো টিউজেস র কমাই থাকা তাও আইপিএফটি বাহিনো তা পাবলিক নাইসিন দङ বড় কক্সিনি কাম সাवो পাবলিক কোন রিমাইয়া তাবো গ্রন্ডি আনে আমালো না সানো আং গহতে লাইভ ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার তংফ্র जों 125 एमेन्डमेन्ट बिल जों कैबिनेट एप्रुव कर होका किन्तु बर ताक फोता बनो बर इमप्लिमेंट खाया हरिया तेकेसिया गोबां मा बर जों एग्रीमेंट खायबो दंगो जोंनि लैंड राइट पॉलिटिकल राइट सोशियो इकोनॉमिक राइट आबरनो बर रनो हो बरिया इनके आबरनो ता बर सोंगै दंगो तिनि माने आईपीएफ रक तांगै आरो सरकार खायतो ओ भाई प्रश्न तो जे डिमांड खायमाने बस माया खाय इनके ताबो इभेन Sini tipra motor bahaya, abang kiriwo, abang advance mas sawo. Tipra motor buda, ni TJS kemai thang mahai, ni JMP kemai thang mahai, IPF ti dapat durbolong thang mahai. Sini tipra motor buda, mahai ni thang no. Apa ni, kek mana sosmed cinta wo matong wo bahaya. Belanya, wansuk jang naik kok tipra motor buda, abo ulo kemai thang no, kaisa sungmung kasa woi tonggo. Engke, kebang ma leader sur baiseng kok saka, engke जेमान थाइनो मानानि बागै एलायंस अंगो फिया ताबसु जराते मानियाखो इनका तांगै तंग हनै संमानि साननोबो हायना हाय तिब्रामो थानो तैबेनो मासं पिना जे नों सेंट्रल लीडर बा एखे ताबसु जराते बो आसानो गय बीजेपी सरकार बा एलायंस अंगै तंगखो मंगसा मानताय ना रोमान स्क्रिप्ट नो सानमानि बबो मानखा ना ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सानमानि बबो मानखा जे कয়েক दिन आगे बिश्रामगंज आमसाइवो जे एडिसी एरिया नो नाजाकमानि नगर पंचायत खलायवे आबुसि सेकजागै दंखो के तांगे आसुक सेकजाकमानि यागोलो फानो बबाय एलायंस संगै दंखो आबुनो सारनो सुमो आबो तो ठीक नो आगे नि आं पास जरो सानाय असले चिनि आंचल दल नेता रक चि तिप्रासा नेता रक आं बार खबजागो चिनि गोबां मा चिनि भुल खायमो जों दंगो चिन इतिहास कोनो बाप खायग्ला इभेन नि टिउजेस कांग्रेस आमालो भाइनो इभेन सीपीएम आमालो भाइनो नि नक द साइमियाना नक सराइबा इभेन चंपनगर वान्स अपन ए टाइम ओ चंपनगर एरिया एडिसी दमनसी आब्रो वान कमिसन खायो आकेन सुकुराम देबरमा एसडीएम रो बुथार जाओ चंपनगर पुरा एरिया तमनि अब गावसबा एडिसी एला तमनि आबर सकाक्लें थांखा तैनि निरंदि इमेन बिसामन जो बहायनो
아게 부상 보라 비상 먼저 에디시 동문시 아번 보러 스카트랑 탄가 원 커미션 보러 왔어고 때니 암바사 암선 오번로 나이네디 암바사 라이타고 DM 오피스 동고 아바해는 에디시 동문시 하고 원 서프레인 타임 아번 보러 두드름 논 에디시 클라이랑 탄가ซึ่ง 아슥 시일 동고 도베다 동고ซึ่ง 스라이션 누이 동고 또 파노 오면은 원하고 진인 네타로 스페셜랑 진 티브라산 자도 사나이 능 지뱀다 카이당 공그레스 카이당 무지바노 사야 티브라사 리더로 땅에 앞으로 또 있는 보컬이야 저 유나이티드 디 저 탄삭레 보이레스 클레미야 타보름디 오 이슈노 티 자 비상 문제 오마 엑스톨레이 동고 아 이슈노 티 진이 BJP니 네타로 진 티브라산 자도 একটা কক 사마야 공그레스 무 사마야 CPM 무 사마야 boro aro atkaitong engkai jeng chini je right no sing odikano sejak to bonichi chini netaro je national party khain rokta kono kok saragya abakai bale dud baigo tini nugdi nadi jabok nunde grom kobor man script ning singkha romansi kaisa chinabo one agni dabi nok saimano tiujas hoite phaimani ne 1968 67 hoitabo surung phaiga kobor man script sung to naigo chilpati brasarok maximum 80% बरोनो अपन जाजागो हमजागो अब गवर्नमेंट भी सिउ पब्लिक भी सिउ बीजेपी भी साइमानो कांग्रेस भी साइमानो सीपीएम सरकार भी साइमानो त्रिपुरा रायजोगो कबर मानसिब नो तो जाजागो इन डेमोक्रेसी कंट्री गो सुतन साइमानो मेजॉरिटी मस्ट बी सपोर्ट जों गाहाम के साइमानो जे सरकार भी साइमानो पब्लिक भी साइमानो कबर मानसिब नो इबासर हमजागो जाजागो मेजॉरिटी ने बरो सपोर्ट खायो afal si borok ria tanggeria mane orang nang person saya cini netarok especially orang tongo pablo thik tongo cini je oinu party khaina national party khaina netarok orang BJP hondi congress hondi je national party khairok borok abon thaise kok saya boro protibat khaya sunu nukha te nani BJP khaina cini borok netarok tiprasa netarok BJP borok kok saka boro saraya during CPM amalo bhaino jonglo ifeka ang to tesel khai phim ba apro bsang amul khai de kobro script jong bolai kha taulai kha jelo haka kintu apro bahina CPM netarok tiprasa netarok kaise bang kok saya body babai public to kun duskriya solang saimani ta kobro script simple matter abo to asik tade communal issue bungya nijini basana obo khai ni bang kintu tangle chini tiprasa netarok kok saragya kahami sifan boro bukulo ragia abang jabo jeng program makhlai especially young generation rok tabon di ang sraise sana musugo je CPM neta ni besarok thori BJP ni neta ni besarok maximum no manship to jago ang bung salia kangma CPM neta mane BJP neta ni besarok boro implementation porego boro manship suyo boro manship boro jago kintu bon bufang kai ulta kok sai dongka abang bele wana masungsa 아버로는 따복 정 아이덴티파이 말라이네 정 마시네 진이 서마서 땅의 진 많다이 속대 정 마양동 publicly 비시 두스크리 그러면 그 네타는 두스 public representative 따버로는 가셔 MLN카 바 몬트랭카 MP인카 버럭도 publicly 꼭 사나이 버럭이 꼭 살리안카 진이 ML로 몬트로 꼭 살리안카 public 사이코는 랍꾸리 아무나 앙사워 진이 public representative 정 저버로는 select कर हमने elect कर हमने choose कर हमने बरोसी कok थांग साइयां काय आबाद मंगने चिनि माथाय सौथाय जोंमाया इगेते कायसा गबांमा पार्टी खाइने रक सावो जे अब स्क्रिप्ट बाय पॉलिटिक्स थंग हनाय स्क्रिप्ट नट अब बुझो जराते कब स्क्रिप्ट पॉलिटिक्स हम पॉलिटिक्स আসলে स्क्रिप्ट मैटर बे सेंसिटिव मैटर हम पॉलिटिक्स लाया आं बाले खेवाना का आं तो अनेक समयनो सामखाय फैगा स्क्रिप्ट आगे ने मुख्यमंत्री रक आसे डायरेक्टली कक्साया इवन आं नुखा दीर्घ बছর नेनि कांग्रेस आमाल बरोबर नेनि सुधीर मजुमदार मन्त्री चिमलिसरंखा बनपरनखा नेनि दामसिकामा जिन बर्म समय बर्मन मनपेका मानिक सरकार बेन बिप्लब देव बब चिमलिसर आं नु खेबर नुखा किन बरो आसे स्ट्रांगली ककबर रोमानस के बरो प्रोटेस्ट खाया अपोज खाया ताबो प्रेजेंट चिमलिसरले डायरेक्ट अपोज खाइतो तो फासे चिनि नेतारो कोनो कक सरगिया
তিনি বিজেপি নেতারকটা বড়কে সাও কাতাল স্ক্রিপ্টস নাম দিহিনাই আবো কে বেলে ওয়ানা সংসাসি কাতাল স্ক্রিপ্ট যদি সে কাতাল স্ক্রিপ্টস নাম খানকে বুসুল জারাতে 100 বছর পেহি থানাই নং সব ভাগে স্ক্রিপ্ট নাই সাবস নাই ভাগে ইমপ্লিমেন্ট তাবো আসি ইজিলিয়া তাবো যতন শর্টকাট নাইও যতন দিনি আতে তিনি সাইন্টিফিক ওয়ে নাইও রনি ফ্রান্স एग्जांपल বরতাম ফ্রান্স স্ক্রিপ্ট তংবা জার্মান স্ক্রিপ্ট তংবা रोमांसी बर नाबले इवन उन यूएसए बर स्क्रिप्ट याबले बर रोमांसी नाबले रोमान तो नहीं इटाली नहीं सी रोमान किसा सिकॉन सा जाते नहीं बर नहीं फाइव मनी उनके दिन फ्रांस तो नहीं तो उनके उसे डेवलप सी जर्मन रो यूएसए रो तो नहीं तो उनके संगठन नाम yang ba ते कैसा उनके बले सिंपल मैटर नॉर्थ ईस्ट इंडिया वो नहीं दी नहीं खासी गारो खासी रो बर रोमांसी नहीं तो कार्बी आंग्लर नहीं तो मिजोराम नाय दंगो इके ता कौन से बहायगे आगुक दं इवेन आं सरायसे साइमानो नि बुदुलेन बुदुरक बोति प्रासिन खायनि बरतो कबु सलायो बुदुरक ताबो रिग्रेट दंगि दं आं कमा बुदुने ता माला जाक ता बुदुगो बरक हिन्दी न बरक स्क्रिप्ट नाय दं देवानि स्क्रिप्ट नि बुदुरक ता किन्तु अनेक बरक बुदु नेटारक राइटारक बरतो रिग्रेट दं बरक दुखनाङै दं इस जों बुल खायका होनै ताबोक्से सोरंगै मासिसिना इके आबंगै चिनी तिबर रायजो के जों गाहाम के साइमानो पाब्लिक रो सपोर्ट दं पाब्लिक हामजागो फेबा आं तेफोर साइथांगो तिन मा सामो सुनेता रक नेतासिने तिन एमएलए रक पाब्लिक मिनिस्ट्रि रक आबन अपोज खामने बगै तब को साइ दं बर ब्लैक हाइ दं जों वाइ जोंसि डिवाइडिं थंखाय आरो जि बरक तने ब्लैक दं बर रोदे मोसो मुसि आले कतरिया किन्तु चिनी बिसिङो सि जों डिवाइडिं दं डिवाइड नाइन अब तो 100% सपोर्ट खाइन दां साया डेमोक्रेसी तो 100% के सपोर्ट खाया किन्तु जे मेजॉरिटी আমরা মাংসাও কে কবর মাসকিম না হাতে তংনাই না ককরে কিন্তু হাগানি মেজরিটি তংলাই তাঙ্গি বড় ইমপ্লিমেন্ট খায়া আবার তো জবাব বড় মারে নাই না পাবলিক 80% সাপোর্ট খাই তংগো পাবলিক র নিন স্টুডেন্ট হন্দি ইউথ হন্দি যত নে ইন্টেলেকচুয়াল গ্রুপ হন্দি রাইটার হন্দি বড় সাপোর্ট খাই তংগো হামজাগো তংকে নিন 10% বা 5% বড় অপোজ খাই তংগো আবার বমানি দং সেনখাই ওমত ডেমোক্রেসি সিস্টেম ক্লাইলিয়া baksa sawo foreign country ni bagai accept khaimarlia hanai ike phia kabangwana tripura house to english medium serenggai dongbayo abo borok haina mane siagai babu siai borok samani abo to logic kriya jaga abo jukti kri tamkai ne di even ang saimano jokhon ang mondir dongfro pray 100 ta school 100 school bangla hoite english medium khlaika लेबोजुथिन दो खना बिद्याजुति ओके जों आं सिखाइ बायखा बहाय गावमा जों कैबिनेट मिटिं खाइले एप्रुव खायो जे आबादत 100 स्कुल जों बेंगल होइते इंग्लिश मिडियाम खाइनाय के गभर्नमेंट खाइस दंगो तब एकलाबे स्कुल फाइखा गावमा बो बाय जतो इंग्लिश मिडियाम स्कुल के जागा जतो बर इवन गभर्नमेंट तब कॉलेज क्लब दंगो तब एडिशनल कैसे कॉलेज क्लब का बरो इंग्लिश मिडियाम कॉलेज के बरो सि आस्ते आस्ते इंग्लिश मिडियाम तान दंखे इंग्लिश स्क्रिप्ट न बर पय दंखे ब तांगै चाबाय जिन भाषानो दा कैसे फेक आं खनाय कक बर रोमांसिक खायखांके आं खागाव बिसिया 5 बছর बिसिंगो जिन को अनेक आगौनाय बर बर किरिजाव आगौगान बागै किरिजाग माने बागै नि बर बर सिगो जों वानजन ओभारटेक खायथानाय जिन लैंग्वेज ता ओ भाई बर सिगो दा कैसे आं आगे कक सागा इवन बांगाली रक गोबां मा राइटार बांगाली रक बय मलायखा डॉक्टर सुनिधि चादारिनि खोनाखाना बासाबिट वेस्ट बेंगलनि बनिजे कक सालांखा जिने बांग्ला न जरेसि बांग्ला कगनो बांग्ला लैंग्वेज न जरेसि रोमांसिक सुगांखाय जिने बांग्ला टेब खुसुकासा बनि सौ बांग्ला वानसासि डॉक्टर सुनिधि चादारि आं बनि बय मा परेखा बनिजे कमेन्ट खायखा जिने बांग्ला भाषा न रोमांसिक बागै सुगांखाय जिने बांगाली रक अनेक डेभलपमेन्ट खामो जिने भाषा टेब फास्ट डेभलपमेन्ट खामो सारा विश्वआव जिने बांग्ला टेब डेभलप बनिए साजा तांगे हिंके रोमान बाबा जतो रोमान जतो परे माने और कोनो ने विदेशी भाषा हाइ भाषा अब कोनो अब जस्ट बाउतासी माने लॉजिक कोनो करे बारने संबंध नाम तम सुजग बांखाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आल्सो रिटेन इन इंग्लिश रोमान स्क्रिप्ट नॉट इन हिंदी हिंदे बारने संबंधन सी इंग्रजी में सुजग तंखाय द ऑफिशियल लैंग्वेज त्रिपुरा इंडियन ऑफिशियल इंग्लिश द जों ऑफिस मा थांखे 100% इंग्लिश जिमा सुयो नॉट बाय हिंदी नॉट बाय बेंगली सिग्नेचर रोमा जतो इंग्लिश बेम संखे ओके आबा सी दं सिबर हाय सावंखे आबा कोन लॉजिक करै हेबरनि ना हारमु काइसे न तेप्रा साबो संनो तलाव खिखलायबानि आबोनो मेन के
एके बाक्सा बाक्सा तिप्रसा नेता खाइनाय रं के तांगे जे खिख्लायनाय रग बाय ने बर बाय तंग तंग खाना ए आवनो बुजियाथिं बर बनो जों पाब्लिक जवाब मारनाय आवनो आं बारवार मासावो ताबो पाब्लिक रो कन्सियास संखा किन्तु फियाबा आं तेबर साइदांगा जे पाब्लिक कुनो दुस करै आं नुखा आं जों नेता खाइनाय रग मैक्सिमाम आं तो तन साया मैक्सिमाम नेता खाइनाय रग बरने कुनो विजन करै मन कुनो ड्रीम करै माने आनि तिप्रसा ताम खाइनाय खाया बरने कुनो विजन करै हाइने हावाओ बद फाइबे आं नेता दें इमानो एमएलए टिकेट मानो मन्दिर दें मानो बसबा अम हाइरोके बरने कुनो विजन करै आं नुखादा तमाके जों दरेसि थिक थिक तिब्रा सरब जों दे बक्तब्य गिंतो माने जे साफां तो माने कारण के चिन्या तारौनि ब्लाइ दुस दं आं नौ साइमान बद सार्वे खाजो सेमान रम दिन नौ डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मा माने डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मा माने जों 1984 माखा के कार्बेंग माने रो टेस्ट गा माखा बुदुलान टेस्ट ते उलो माने कम्पेयर खाइने दि माने खासिल डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बाय तिब्रा टिएडीसी बरन कम्पेयर खाइने पावर खासिल गारो हिल जन्टे हिल डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल even in Indonesia, Kalbenang District Council, all land power is given to District Council. Neng kasih NG jaga pai mia, neng pai na hangke, ba neng aro ne development lain hangke, edition semasung nai, District Council semasung nai. Ang ne khub bukto bugi. Silango cina jaga tong mani, seng pai ha, juta malo, 92, 93 seng pai mana jaga tong. Berayaro, dot gonta hai jaga tong, ada kan hai jaga tong. Ang ne udung nagai, যখন মন্দির দং প্র 10 কোটি রাং বাজেট খাইখা অবস্থা দং যত তুমি ডিপার থিংবাই খা যত থিংবাই খা ইঞ্জিনিয়ার তো খাইবাই খা जों जस्ट पिलार खाइनेसि ओके जोंखा जों जाखा जाबो जागा परमिशन मानाय के अब परमिशन नांगौ जों पर परमिशन डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल पर माथांगौ जों आं खुद माथांखा आरो डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि अफिस जों परमिशन मानाय डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल जमा जों थावखा नि बारानि हेडमेन बानाय हिसाबै थाव माने पूरा लैंड नि पावर है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या पावसी ये तीन दिबा ताम मो यांगना आसक साने जों बर बुचिमा यांखे नोंनि सीपीएम खाइतों बीजेपी खाइतों तीन ताराव दिबा सने ताराव आंखो बरनो ब्लाइ गनाव न असक से बुचिना मा नों सीपीएम ना खाइतों बीजेपी ना खाइतों क कटकट साइतों नों सद खाइनै दि मेघालय भाखे चलैतों आसाम भाखे चलैतों बुदुलेन्ड कार्बिंग भाखे चलैतों बर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बुस पावरफुल रां तो डाइरेक्ट मा एफानो बर अनेक पावर दं जिन साइ गतिनिखे जागा एजेन्सी जों बागमैया जों इस्टे गनि माथानाय अमा इट साखलायै बरसनो हाय खाइदों थंगै दं खाता किन्तु फिया आनि तिब्रा हने ताराव आं बनि सालिया नोंथाङा पार्टीबो खाइदि पार्टी कतरिया नि तिब्रा हने ताराव दरसि दफा जातिनि मान हामजा खांखे थिक थिक सामखायमु जंखे ए अमकक मासानाय तांगै जनखे नि लैंड पावर या ता कासे भेरि इन्टारेस्टिं न कासे पाउन स्टडी साना सीपीएम आमलो अब आं गाहाम नमा होनाय रात आं थिक मुदमालिया जे राजा तरन देंखा सीएम बा नै रंजित देव बाबुदे सीएम का बर आमलो बर एक समय बर काउन्सिल बिल पास लाखा बर इसी मिटिं आसगै बर लैंड बिल पाथर होगायसै गभर्नमेन्ट जे जोंबो एडीसी जोंबो जों लैंड राइट नांगौ लैंड पावर नांगौ बर लैंड बिल स्टेट गभर्नमेन्ट पाथर होगा तमको तो पाथर कैबिनेट एप्रुव खाइनाय प्लस गभर्नमेन्ट सय माननाय जेकोनो बिल गभर्नमेन्ट सय मारगो थ्रु cabinet minister with the consent of council minister उनके से बो सोयरू है कि बहायनो डायरेक्ट सोयरिया ओमाके नियम दं ता ओके अब लैंड बिल थांका इस कैबिनेट आप मुख्यमंत्री दं तिनि मानि सरकार मानि सरकार मुख्यमंत्री लगो लगो न वैसे फोन खायो बकुल होखा एडिशन सीएम न रंजित खाना मुसबली रंजित राजा रांग सिसोया रंजित बकुल होखा तांगै सुनु सिया गई सिनि पातनु सिंह लैंड बिल पास मखला ये दिसिबो बेक खाना हदि उदिन 24 आवर बर बेक खाना होखा बिसुरा जों सरायदि हंके नों एकै पार्टी नों खबर कम नामखा किताबो के चिनके जों पास रफानो बहाय पेनिं होनो सनाय बर पास रायदिया किताबो के सीपीएम सरकार yang से सीपीएम न एडियो सीपीएम न बर पास कर होखा फिया बनायदि बु सेंटिमेंट माने सरकार कुलुइसि लगले बेक माते बखा लैंड बिल के ओवर पोजिशन इमप्लिमेंट खाइमिया नों बिजिबि नाटा कटक टंगि दं कक साइ दं बने बागै आं सानाय पाब्लिक नि ताबो बुचि बायदि तिन जनावन बुचि बायदि जों बाहायखौ उपाय नाय ताबो नों लास्ट क्वेश्चन ब्ला इंटरेस्टिं
ang awon ma ma wanaw sing bude IPT hai ni done INPT hai ba ti je sain thang Olo bobu de kamai thang thang. Tini party bude kamai thang. San mang sang na Tabo ke public naising dong tabo. Public naising tongo. Last hope hane tong. Naising tongo. Tabo durising tine khana tong hang khai. After 5 years after 10 years ta monai se. Sabik boloro process to nai. Bone ma ang kha ko sing kaham ke salai nang nai. Tini boba gra no ang sabut khai bo to sam khai tong kaham ke sakai tong. Tini bobo hai no. Kojin naising borono essen nai ba. Boni bagi ang khakawo chini phaine edisi go sing asale politics boro ta sokba ek number bone chini thamsa kure tau phon sin jora tong ko asale ang bono bar age bu saka ko no ani bondrong bu saka ani patin borong bu saka sing borno kaham ka thung tong man ta phon sin jora tong ko sing suk durbol yakho chini 20 ta sit tong chini s chini ara bisi s tong 10 ta ti baro ki dinal ST mile ki 30 phai tong ro gete bisu tong ko te 30 se buini aro butai manipur muslim tong SC 10 ta ar te ke bo samaya only SC ST 20 ta 30 tang chini ST mile gete ba ko muslim tong muslim bis mano minority muslim mano gete manipur mano boro mano bis mano manipur koita MLA dujen tong manipuri muslim to ek dun tong boro simi minority plus edisi tini otong edisi ting oton 80% 90% majority ST butar aro to ting kono wana na ya disi council sung kono national party khai na ya so anchal dol bani sung chalong mana jodi si edisi o national party na BJP congress CPM phai khang kai CPM am to nukha ate sai te len bill ho mane flor ho jago ge tabok jodi si oni party phai congress phai ka for example ba BJP phai ka edisi o bor len bill pass khai nai Ardo estimang no, bro, ke khairang no, khairaya. Kita uti berapa masa khairah ucu. Sendiri bro hoka, kamu bil sing pas hoka, tak bro implement khairah. Apa ni implement khairah nengkai cina ektan lama tunggu, seng agami assembly seng sektor kema baca nai. Edisi tu angkam ke saya mana cini, tiba masa seng pai nai, tapi ke buba geraro tak pano 80-90% baru hamjago, just pano itu je bubi kau satang. Bukan support dong, public support boleh mang. Bus kani ingke sar, bus kani election board di bano tewe te prasarok basana. Sunto, ek nomor cina ekor dong, apa tu saya mana? Cina land right, bagus kau direct fund kau saya dong. Apa, at the meantime cina core issue tu get a triple land, apa tu saya mana? Statehood ni dapat dong, apa tu cina long term demand. Jadi in between just baru tu na agreement dong mana? Apa baru implement kalian tu? Ni direct fund hondi, land bill hondi. Oma pun mah kata one step tu kanai belas. One step macam itu. Apa nak sahaja, sebab tu mak orang kai. Terus ini kasih hilau bro main tu mahai, budulan main tu mahai, karibang main tu mahai. Jangan usah apa apa lah. Asal boleh ya. Abu mari nai, ek matro, sendiri si, thansa tu orang kai. Tapi ceng 20 jon MLA no, cini kobja tu orang kai, cini yau tu orang kai. Angka kau, jekunu fork faitam, neng BJP faitam, Congress faitam, abu kotor ya. CPM pun faimana, Congress faimana, BJP tu neng sarajibon thane kau kau hiya boleh. CPM 25 botol kelamai tengah boleh. BJP kemanai, kami kemanai betul. Kita anjal dol kemaya, lalu anjal dol ni isu alada. Anjing unless cini mantai shoktai, semua yang kai, seng selalu kai sana. Rahak mana, durbal mana gitu. Ani bekau kau itu ang tipe raja ko. Kumundo pa hayya ko seng yak ma wa sanai seng direct fund manang nai land power manang nai seng odikar manang kai si in future seng saimaya tengtam khai jang gitu jini basic requirement basic need si seng maya ko boni bagai angkha ko ansel dol seng khane dorkar tei seng phainai edisi election seng apply ni siura bang saimano bidan sabha haine seng factor khama bachanai kita sir tabo state government ke side tongo jenang mani asung na rang rohoroi tongo to phone borok manya hane shawi tongo ke ADC government ke side tongo titi ADC government ke side tongo asung manya borok je rohor mani manya hane book bai sama to soya bole jol samana nang white paper phunur di sunu no se rang roka sana no sunu phunur di ni je rohma rang to phunur di ke sim bes khainai nang ko bo hin saka ang sir hoka, tu nu penuh di white paper ni saya tengok dulu no, jadi siapa barbar saka boleh.
Chin Purno Sono de Modia Barosa Kabule. So no sanction letter Hodi Borhomable. Give behind Cox Howard the Sabesoniba. Kasa program Tangha, Janang Angro Horza. The number of getting some Purudi Agroman, Cross of Animasano Rangoketo, and Anno Decotomble. Takto online to ho hedeba taw ang an basano diligo bore to amon hokarang pasada ang to online do nemble na ano phrudi edisi na ang rang hoka sur hokarang wallpaper no phrudi o phrumaya hani koksi sambe wase sago CM to thantake belai durbai kosi bor ko thikri wai sago ne 6000 কোটি wase 2000 কোটি hai koti mane bon ekta statement thikri exact statement thikri bone belai wana masungsi te kaisa uskango CM sar ne hoite kaisa kok saklai mong bo BC election te shaka eke BC election angna ne thangma jaga edise area wo je tongnai te prasa borong na saya numbers bari ro withdraw khlaibo abone bagai si india ayo election ongthong ham khlai ongthong phia borok ni na saya ne bagai na pending ngai tongmana su ang bon statement ro khake bale se wona basole bo sadi khlaiana ngai tamal case ra bon kai hai ke case tang humle no to mane case sa nam rai simana ya ne high court bor mana ya high court rai dekha kintu khai de bor sumo ko thang te bisa case mar nai ja ne 10 বছর বিসিলেশন খায়া নাকি বড় 5 বছর খাইমা খাম 6 বছর খাইমা আসলে পেন্ডিং বাকি 10 বছর তংখাবা আং যখনতে নিহে তংফ্র আসলে ইলেকশন কে ট্রাইবাল ওলফানি ইনচার্জ তং এডিসি ইলেকশনটা মানে বিসি ইলেকশন দি এডিসি ইলেকশন দি ang tongfrang mutu mano pura ang tikka kai phega na mag ready pura ready ke si khai phega mane edisi lesung nai bisi lesung nai khaida kintu tangi baro khlaya pening tong ang নিজে খুদ কাম kan ubjak ang moti tong bas 22 23 boroni panchayat election ke khayo bor khayo 22 sab pura ready ke kaisi mane jot tor setup ready jot diglar ne bakesi ang tumre khai pe mane si tangi bor roi samaya abon manga sago asole borok যে কক সামান্য উল্টা পাল্টা আবার বেলাই খাওয়ানো আমার সংস্থা তে অথেন্টিক কোনো করে লজিক করে তিনি আবো তো প্রমাণ মাখা কিন্তু বনি কখনো সিস্টেম বড় তিনি বিজেপি নেতাকে মানাই দং কয়জন তিনি নেতা তো আবার বড় কোনো উত্তর রমায়া বলে ভাঙ সাও তিনি जों তিবা সারাও স্ট্রং মাংনাই আংলে পালিনো কোনো দোষ রইয়া তিনি নেতা আছে দোষ যত নেতা দোষ হইয়া অনেক জায়গা দং जों বড় যাচাইনা খাইনাই জাতি দ ফানে বড় কক সারা গিয়া নিজেন কোন টিকেট দেমানো বানেন এমএলএ দেমানো মন্ত্রী দেমানো অবশ্য বড় চিন্তা খাই দङ বনে বই আংখাকো জরা ফাই এনাফ ইজ এনাফ জরা সফাইকা তিনি পাবলিক র রাইরে নাই পাবলিক নাই দङ তব যত সোশ্যাল মিডিয়া নুই দङ সাবো কাম খাই দङ সাবো হামদে খাই দङ সাবো দ ফানি সাম খাই দङ আবো তো পরিষ্কার থানাই আংখাকো ফাইনে দিনো जों नुই दङ তিনি ববা গারাং তাফনা মা হামজাগো ব সাম খাই দङ আং ববে অনেক সাম খাইকা তাবো খাই দङ ব জাতীয় দङ তিনি বাগै angkako ekta kisung nai tamake जों saimano botine hani buwagra boni kwangma gun tongo sudu tiba simia bo notice botin thansani bangi chateu tongo tei diliro thangai bomero thangai bo onek lobby strong khai tongo boni bang angkako जों tin tiba sorok mathangjak nai boni netrite amon asa khai sarta kaisa last sumong jora bangba oko thaisinggu je sama hai GMP TUGS tabo IMPT IPFT songhai kamawi thangka te prasarone hamkhrai naina ne bagai na silai boto tui ma phaika kaisa bodol phia borok bu kamawi thangka borok ke tangai kama khana asale kama mane ko gya borok isa achievement phaika noni tien birok tinta sito bokha bikana hune trite teini ni even ni enlep birok bo hene tebro to bokha kisa to bokha ede tebro chukting ni tini taw এডিসিও সিট বারে মানে আগে আগে তে কম তো মজিনি তাও 28 টা সংখ্যা আছে নি আর বেশিং আগে তেছে তো মানে আমনে ওপেন সিটটা আবো তেছে বারাই থাকা ও এডিটর নিকে সাম খাইয়া তাও কেবা जों সাইমানো আর্ম স্ট্রাগল দগুনে সাকসেস খাইমিয়া ইন্ডিয়া হাই কান্ট্রি বিরাট নি পাওয়ারফুল কান্ট্রি जों ইন্ডিয়া বেতে টকরনা নি আবো সম্ভবইয়া আবো তো जिन ইমোশনাল जों সাইমানো जों ডিপ্রাইভেশন ngi tong chung mathang wa chung baidong mathang chung kebo khusi ngi kebo tong thoi silai rom ya aisi bon ekta boni bukhan dok nma tong khana ba chung deprive khime tong khana chini mathai shota chung maiya ang abon baro sable chin baro sentiment narang dong ya ang age bo kok saka sobche chung deprive bhaba
ताबो पोइन तोसी आं बारबार कमा सागो 60-70% चिन त्रिपुरासानि नक थाय चिनि खासा दंसों चिनि को जागानि कागज करे इनका आसक त्रिपुरा मंग दंसों बुजिया आं तो मंत्री फाइन साइमानो वामा खवाय तो वायरो ना जो जागानो नों तंखा नक तंखा नि नक थानि कागज करे नों तंखा फरेस्ट तंखा हायकेबन खासा तंखा एब्ला खाननायखौ फरेस्ट मामालिया फरेस्ट तो जे ताप दं कठिन दं अनेक दिल्ली दिल्ली मा थांनाय फरेस्ट न तो जों आरो को बेखेमिया माने पातां सारो बेख्लायमा हांगेतो खासखौ जों खायमानो आबो कैसा नियम फलो खालायो खासखौ जों एलटमेंट दं मानो किन्तु फरेस्ट जोंखाय एलटमेंट रमाया इनके ताबो तो मैक्सिमम फरेस्ट एरिया दं तिमरो दं सिया बो तो फरेस्ट जक्लाय दं खाजक्लाय सिया हाय नक तांखा इनके मालिया इनके आबनो साबन नागिनि खायनाय तिनि मान थायावबो आबनो तो सरकार नायनि मा खायनाय ति लैंड रेवेन्यू मिनिस्टर दंगो दिनि डिपार्टमेंट दंगो बरो थिके मारनाय फियाबा गुबुन तो फरांके अमहायया तिनि फायके तिनि बरो खमाय थानाय बरो नक तांगैसि काउसलै दगो बिल्डिं तांगैसि नक बिहि सब किछु बाथरूम तां दंगो बरो कौन खबला आउटलावनायले सय सातल नक तांगै बरो रूम बिया फायरो परिसमसि नांगिया बरखाय हे जोंले आनि थागुआन चुचु बुरा दंमानि जागानो आरो दहलके दंना होसि जोंले माया सेजागो निका अरन नायसेदि जों बसके डिप्राइभ जों बसके बंचित अमरस जों असखनो जों सिनामा यांके खासिनामा यांके जों तामलाबा जों बिजिबि खाय दं मन्दिर दं कट मन्दिर दं ताम खालाबा सिबेम खाय दं गंग्रे खाय दं बिजिबि खाय दं तिब्रा सरकता तामला मुखानो आंखागो बेनि तिब्रा नेतावनि बन न बनसि खासंना आनि जेबो ताबो आं खास दं एलद मायासो रुना थांके अनेक बेजाला दागा असो दिप्राइबजों आनि सुसुन दा कमा दं आनि बाबानि प्राय हाथाय दं ताखौनो गुरि पजिसन जागा बुंख्रना मैया आ फरेस्ट लाय थांका औ पसाइबो सं दल खायथों माने जों सिया आसक जों बनजि दंगो जागा जागा तिनि जत्त तिबा सरक बरनि नक्ताइसि बमग्रै गमा ता बरमाय दं रोड फायखांके कोनो नि कम्पनसेसन नांमाया ताबो रेलवे फायखा रांमाया तमके नों खासा दं नों ताका रांमानायबा जे तनर कमानो मैक्सिमम तिमरो ताबो लामा कटो फाय दं आं नु खाता बनि तेलामरो होइते उनि अमरपुर उदयपुर दं थमने गमा तिमरो आं खानागा बमग्रै नक्सारि बमग्रै नक्थाय उरि रजाका कुनै ब्लेक्लेम रांमाया इके आसक जों बुइबाय थगदार दं किन्तु वानसार को बहाया बरके एजेंसी जाफोन बरके बुम खायना बरके बा खालायमा नों ता खालायमाया बरके कन्सियास एक नम्बर बर नेतार बर हेल्प खाय बरनो बर अफिस आदला बर मोनो बर हेल्प खाय जोंखाय अफिस जों बर बकरै कि बर सिब सिया गो अनेक बर खब खाया आरि आनि जु जागान ता खायनैबा अमाके बाक्सा खाखाय दं बर दं आं खायनैया आनि जागासिं साबान न फायमानाय अमाके ताखौन दं खति बर दं आन जु जाजा दं फायब्ला आन गावसरिफोरनो मान जागा सामन रमनाय आइनो तो पाइया ए अमाय क्लाय जों डिप्राइभ दं जागो अब सामान दायित्व दंके जि नेतार दायित्व दंगो प्लास जोंनि मन्दिरावनि सरकारनि दायित्व दं आइनो पाइया हने साफासे इलेक्शन तै थाइचिंगो सालायमाने अंको बिसि इलेक्शन तै आइनो न तंनाबले बिसि बाने परे खायथाय दंगो खने फिया बनाके बर फल खाया बिसि इलेक्शन तो खायलिया तिन एमडीसी इलेक्शन के अब आरो दखन बेब्रेयब्ले दावनि कायनाय तिनि कलाय चाम बाहरबाय नि ताव माने पुलिमपुर क्लाय दंले पासैबो थांब्ला ब्लाय पासबो काखै थांब्ला बाय इलेक्शन तिनि एमडीसी नि मेम्बर डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल लामजा खाया बर एमएलए खाय पेखेबो बर आबो दिन खायमिया नों ताम जहरनाय नि मुख्यमंत्री बिजु ताम जहरनाय नो द विलेज कमिटि लां बास गसि नि दिन एमडीसी नि ओदे माने तिनि अनिनास बाव बाय चिता देवरमा आरो ताम खाया आबो नो स्टेट देमा सिदिसि आरो बर दिप्राय orang aro MDC fan mano kisu unutin khambor bohina tabut MDC play ni 17,000 lakh mano bosoro MDC fan bobe tukta buni help khai mano ni karan boro deprive to duita seat boro deprive abo government sede ba abangai jukti ka junjuno boro paiya boro hane bak to baji kok sai tango abo no tin neta ro BJP neta ro tibra sar neta ro bono klok klok hin dong nung khana khamble masa tini BJP mantri samane tibrasa mantri samane manik tamasike manik sa tamse kam boisa korma data tam samane mukti data manik sa no si mukti data hoi tong kha mukti data no to tamba
역 사망그러나 이게 মুখ্যমন্ত্রী মুক্তি তাপসাই থংখেবলা বস হখানে বসিক লাচং সসং মুতিন মুক্তিদাতা ঈশ্বর সিবলে ভগবান সিবলে মুক্তিদাতা ইসনি মুখ্যমন্ত্রীকে মুক্তিদাতা বিনি কিন্তু বকাকে সাই দংখা যে মুখ্যমন্ত্রী মুক্তিদাতানি সাই দংখা মানিক সাহাজি মুক্তিদাতা ওর জায়গা শক্ত চিন তার বড় সকেছেন বিনি ঈশ্বরকে মা মানে বড় কিরি যাও ঠিক আছে আং মানে বন ঠিক তো কিন্তু বত হিউম্যান বিং হাই বড় সুমি সবলে বব এমএলএ আং এমএলএ সবলে আং বব সিএম মবলে নাকি नोंखो सिएम मंगन माने मुक्ति ताके बले नों इक्वल ब्लेंसी नों एमएलए बो एमएलए बो मंत्री मा खतां मंत्री ससबला किदु बोनो सिसले मुक्ति दाताने सि प्रथा खाइ दंखाय चिनि बर बोजा सयखा चिनि तिब्रासा नेतारकटा आपनां बलाय हुवानांगौ सारा नाकार मासा सिनाय जराव कमबा कितिनि पान्दा अरन मुथारासने के नांकुक माने कग्रनो सावै खोनादों माने बागे सारनो बेलाय हामबाय चिनि खरांनो तिनो बेलाय हामबाय Kanarok nuguman khana sarne khugo bot ma sawai khanara agi jorabo je party khlai phaine rone lai buma rogno teiwi bahai ke kamawai thangka tomar bagai kamawai thangka obda herono bo line to line khlai oi sawai khanara kha okay bus kango kaisana tiprasa rogni wana mango kalaijak asuk kabangma motha khai phaine rog party khai phaine rog kamawai thangbai kha mongsa issue ongai বত হাইখে দে তিপ্রামো থাবো কমাই থাংনো ফিয়া তিপ্রাসা বসংনি লুকুরক আসাवै টংজমানি তিপ্রামো থানো যে মান থাইনো মান রানাय অবনো হানাय আবো তাবো ও আসাबो সুজরাতে সগ্ন জরানো কক সাসিনাय কেতিনি বাগে আসুনো টংসিথুং फाइनान्शियल रगनदिरनि बागे हाइखेनो नांकुक माने कग्रनो ते खरकसा लिडार्स बाय क्लाइबे कक सालायनानै बागे जों साइड दगनाय गासारि गाहाम आंनो लके बसफोरना निरक्सया क्लाइबे सिनि खरांनाय खुलुमबाय Saboni nang Agartala. Saboni nang Bishramganj. Saboni nang Kanchanpur. O party muno tuina tung plaza. Hasteni thangkrang tongkhor. Tiaba dangmani sara urujak nai purang mo. Kok sanai holong sirok hognai hasteni hapong khatai. Joyoi nai tong dinarok chini khara.
Jora kolok ma romui di prasa bo sungni lukro kaisa man thaino manani bagai sawara nokhor laisa. Abo dalbidal san mungno teiwe. Roman script phanong thong yakaba Bisram Goncho edisi area no nahri paijagmani nogar panchayat khlaijagmani no phanong thong. Kaisa man thaino manani bagai jobawo nokharnani nango di prasa bo sungni lukro. Abono teiwe Tekaisa the Greater Tripura Land san mungno phana angthong. Abo hai san mungno logewe teinai angkha Tripura Mota Party. Oroni no khoroksa leader. Bobani tini joto issue rono teiwe srai shukrubui kok salaine chini khorangni koglamo. Aboni bagai no senglam sognai tini o issue no teiwe kok salaine o koglamo manjakjak Tripura Mota spokesperson Rajeshwar Debarma. Sarno pilano lamsugo sini khorango sini khorani koklambo. Sarno kaisa issue no tuiwi no first English ni question je Bisram Goncho edisi area no hafong ni bukhakti nogar panchayat khlaijak mano tuiwi hafong no tam kok firok namusu. আমাদের প্রসেস যেটা ওরাম চিনি ত্রিপুরা হাস্টিও স্পেশালি एडीसी ते नॉन एडीसी नी जे बॉर्डरिंग एरिया रगो आपते प्रॉब्लम क्रिएट खलायो जरावो एक्सीडेंटली और जरावो इंटेंशनली अब हाइके जों नुखासिनि हानि पॉलिटिकल एक्सपीरियंस जों साइमनो एडीसी कंप्लीटली प्योरली सिनि टिप्रासरनि प्रोटेक्शन नि बागै अब कॉन्स्टिट्यूशनल नो अब कैसा ग्रांटेड ताई constitutionally sing abo protected abo they recognize manjak abo dabu katalia ke ADC area khajakmani onek beshi gudug mangkha 5th schedule ni pore 7th schedule rogono ADC demarcation rogo unkha epore 6th schedule unkha 1984 6th schedule parliament of pass angkono election ka 1985 ni sing Kesini area जों साना थांके 3 भागे 2 भाग नो एडीसी एरिया टिप्रानी जे जियोग्राफिकल एरिया निकाबनी पड़े चंगनुखा दशरथ देवनी चिफ मिनिस्टर नि समयो जे डिलिमिटेशन कमिटी खाइका जे वन मैन कमिशन मोस्ट प्रोबब्ली आं जदि आबो बोलिं यांगे आफरो बाहायनो एडीसी एरिया नो चिकरनो बागेने একটা কনস্পিরেসি বা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ভাবে আপনিকে কমিশন বিশিংতে আবো খেলাই যাব গামকে লিগ্যালতে কে আপরব সিনি বরকনি এরিয়া অনেকটা ইম্পর্টেন্ট প্লেস র এডিসিনি ফাতারো থাংবাইবে কিয়া গাজাগো সিনি বরক বহাইনো করকসা খনি পলিটিক্যাল অ্যাওয়ারনেস ক্রি কিংবা ইনসাইট বরং নিংক ক্রই বা ফার্স্ট সাইটেনেটস ক্রই আপনি বাগি নাই পলিটিক্যাল প্লেয়ার রক বিশেষ করে যারা স্টেটত অনেক বড় আবনো তলানি পলিটিক্যাল লিডার্স রঙ আবনো ইনফ্লুয়েন্স খায় কিংবা বড় ডমিনেন্স খাই নাই আপনিকে আন্দোলন রক খাই যা কাজ সিনি বড় ইনভলভ যে ফর ইনস্ট্যান্স যেটা নুং থাকা যে বিশ্রামগঞ্জ বাজার সহ এন্টায়ার সে আবো এডিসি এরিয়া আবো 1994 আফরো চিফ মিনিস্টার দশরথ দেব থাইং শাখা और जरानो अब डिमार्केशन इंखा आ जगह अनेक इम्पोर्टेंट विलेज रोग जेटा एडीसी ने अब नॉन एडीसी हावी थांगा गदाबो ओ जे एडीसी बिसांगबनजनी जे एडीसी एरिया अब बेलायख नांगलाय जा कन्टिगुआस बरक एडजसेंटा इनके जे रिसेंटली जेटा प्रॉब्लेम माने अबंखा इवन की जरा आरो दाबो जे डीएम ऑफिस ताई एसपी ऑफिस अब एडीसी एरिया वो खाइनन बगिना स्टेट गवर्नमेंट एडीसी থেকে ল্যান্ড পারমিশন বা অফিস এস্টাবলিশমেন্ট খাইনন বগি পারমিশন না হইছে অব গতা উঠা কেসা অফিস আরো ফাইতো মুখা কে হসপিটাল অগনানি বগিনা কে অবরক যতন এডিসি পারমিশন নাই নখলাই গতাবরম দি কিছু কিছু পারা তং যেটা এডিসি এরিয়া ও ফাই নাই বড় আগিনি সিমি অনেক বছর সিমি তংই ফেমিনি এডিসি এরিয়া ও ফাই নাই নগরক টাং অবতিকে একটা कतालके একটা জংজাল কিং বা প্রবলেম ক্রিয়েট দমা বগিনাই অব সুংচিনি অবজারভেশন চাইছিনি মখলা ফাইসব হয়ে যে কিছু
এডিসি নি ভিলেজ রকনো বা ল্যান্ড রকনো দাবুক যে অনগোয়িং প্রসেস যেটা রিসেন্টলি যেটা মুভমেন্ট চলি মানে তাকবো বড় গাবনটি ডিমান্ড খাইতো বিভিন্ন স্টেক হোল্ডার গাবনের ডিমান্ড খাইতো গভর্নমেন্ট খুব কেয়ারফুলি আপনি খানিয়া থাকতিনিব আবো ওয়ানসুগি খাইনেন দরকার যাতে করে আরো তি কমিউনাল টেনশন ইয়াতে এবং কোনো বড় ইনজাস্টিস ইয়াতে তাবো जों যারা এডিসি ও হাপাঙ্গ তনাই কিংবা আরো লোকাল রেসিডেন্ট রক স্পেশালি বিশ্রামগঞ্জ এরিয়ানি যারা রেসিডেন্ট বা বড় নাইও যে ম ফেয়ারলি বা নাইথকে আবো খাইজানা থুং যে নগর পঞ্চায়েতনি এগেইনস্ট চিনি কোনো অঙ্ক করেই কারণ নগর পঞ্চায়েত মানে এডিসি নন এডিসি এরিয়ার তিন পলিটিক্স কেসং তিপ্রানো বড় রগ্ন সঙ্গর কাছে এরিয়া বিশ্রামগঞ্জ যেটা নন এডিসি এরিয়া যেটা নগর পঞ্চায়েত যেটা খাইনেন বাগিনাই গ্রাম পঞ্চায়েত ন अब तो जों वेलकाम ओखले बाट एडिसि एरिया आरो तानो इंक्लूड टांगथों अबसे नाय आबन दागिनो स्टेट गवर्नमेंट आबो नायथके जे ओमहाय डिमांड खेमन यागलो जॉइंट नि एरिया डिमार्केशन विजिट द खेनेन बगिन एकटा कमिटी बড় खेलेगा स्टेट टाइ एडिसि इन कोलैबोरेशन ताइ लोकल যারা पॉलिटिकल प्लेयर किंबा सोशल एक्टिविस्ट যারা তো বড় ভাইকে জয়েন্ট ভিজিট কন্ডাক্ট খাইমারক সুনুকা বা ভিজিট খাইমারক সুনুকা গাব জায়গায় কাহামকে নাবো জাস্টিফিক্যালি আবো কাহামকে প্রপারলি আবো নানি দরকার ইংয়া হামকে আবো ফাদার যে প্রবলেম ন হাইন হাই ক্রিয়েট খে তমনে সৃষ্টি খাই তমনে কলাই অবন সিনি স্টেট গভর্নমেন্ট নি থানিব সং অবন আপিল খাইও যেটা আপতেই আননেসেসারি কোনো সিচুয়েশন যেটা ট্রাইবাল নন ট্রাইবাল কিংবা অরনি যে ইন্ডিজিনাস পিপল তাই নন ইন্ডিজিনাস পিপল রং নিবিসিং জানো কোনো কমিউনাল টেনশন নিবিসিং তৈ নাই যে স্টেট নি ল এন্ড অর্ডার কোনো একটা হামিয়াং থুং আবরক ন ইনভাইট খেনিনি আবো স্টেট গভর্নমেন্ট নি উচিত দিয়া বড় আবো বড় স্টেট গভর্নমেন্ট তো বড় টেব আবো টেকফুলি মা খেনাই যাতে কলে স্টেট নি কোনো বড় রকনি টংকসাং রগ নষ্ট ইয়াতে বড় টাঙ্গি টংকসাং নষ্ট যখন আননেসেসারি কোনো প্রবলেম আমায় ক্রিয়েট খেমিনাবো যদি উংক্লগো পারপাসফুলি যদি গভর্নমেন্ট ইয়াক তো হাঙ্কে আবো আনফরচুনেট গাউন বাগিনো নাইথকে খলাইকে হামাবো বনতে কাইসা সংমো তাবো যে अंतों जराव चले तो मने रोमान स्क्रिप्ट नि प्रॉब्लम गवर्नमेंट संखे रोमान न फॉरेन कंट्री हने एक्सेप्ट खायां तंगो कताल स्क्रिप्ट नाम दिफो अमताहाय इनके जे एचिदुलो तंगमन फन एक्सेप्ट खाइदिफो हने सावै तंगो इनके जदि से कताल स्क्रिप्ट खलाय खांके जिनि बरक रंनि बाति प्रसारक बसुक जों जालो कलायनो आबो कासे सोंमों सारनो कताल स्क्रिप्ट जोंबो तो हागिस स्टूडेंट लाइफ रगो जोंबो बुनि स्क्रिप्ट रनो मा पड़ियो हंके सिनि के स्क्रिप्ट करिदा रखनि जों वानसक माने तो আসলে অনেক আগে চিনি রাজরাজানি আমল লগো চিনি স্ক্রিপ্ট তমনি কিন্তু কোন একটা কারণে আবো কমাই থাকা যেটা কলমা কে আবো হাই সিজাগ রকটাই মানলিয়া অনেক গবেষণা খাইনে রক বর্ত ঋতুখানা মানলিয়া বাট অবো দङ যে রাসমালা বর্গ আবো মেনশন খাইজক দङ যে চিনি টিপ্রাসারনি যে কক বরক বা চিনি কক নি कैसे स्क्रिप्ट दङ मनि कक इनके जों आबनो हायना हाय जों रिकभार बो खाइमलिया इनके जों तो अनेक आगे থেকে নর বাংলাবো जों প্র্যাকটিস খাইয়া ত্রিপুরাও সিনি রাস ভাষাবো হাইনো এক সময় বাংলা নংখা অ্যাডাপশন খাইয়া সিনি কাপুরন সিমি সিনি প্রচলন নংখা সিনি কক বরক সিনিয়র বো খুবই করিনো মানে খুব কম 19 সেঞ্চুরি আগো যে দুলাট আহমেদ তামো উমর তামজেন একটা তঙ্গ বড় দুই ভাই বড় কক বরক সিমিং ন পুইলা শিখে এরপরে রাধামোহন ঠাকুর বড় ন সিনি পায়োনিয়ার যে স্ক্রিপ্ট বা গ্রামার বা কক বরক সেইটা নিব প্রথম যে সিনি হিস্ট্রি ওয়াজ যেটা নুক মানে গাবনি পরে তিরু 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 সিনি বড় তিরু তিরু এডুকেটেড রংখা শিখা যারা সিনিয়র শিখা इंग्लिश सिनियर ताबु तिरु तिरु भांग थांगा इनका कक बरंगनि एक्युरेसी बा कक बरंगनि प्रोनाउंसिएशन सुइटेबल साइंटिफिकली
অবর্ত চিনি ত্রিপুরা হাওয়াও তো দেবনাগরী রব কোনো প্র্যাকটিস খাইমাবো করে বা স্রংজামাবো করে কাউ বসে কুসুম 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 বল সেঞ্চুরি আফটার সেঞ্চুরি থাকা ওরা কোনো দেবনাগরী বাইসি মানে একাডেমিক্স কব কুখাবো স্রংনাই করে বা স্রংজামা করে গাवन বাগে সিনি বাগে আবার খুবই ডিফিকাল্ট যেটা দাবো ইম্পোজ খাইনাই তো মনে যেটা প্রেজেন্ট পার্টি এন্ড পাওয়ার এট সেন্টার এন্ড স্টেট গাवन বাগে जों আবার ফ্যামিলি আর সিনি বাগে দেবনাগরী গরম দে হিন্দি মেইন লাইন বা ইন্ডিয়ান যে মেইন লাইন রগত দেবনাগরী রগন সরঙ্গ বা হিন্দি কলেজ বা স্কুল লক হারো সরঙ্গ সিনি বরক তো ত্রিপুরা রাজ্য তাবো সিনি বাগে হাসালেন থাকাবো তাবো সে খরচা খরচু হয়ে পড়ি না বন বাগে আবার সুবিধা মানো সরঙ্গাঙ্গে কিন্তু লাখ লাখ পিপল সিনি বরক যারা লেখাপড়া সরং ফাইনো বরক সবচেয়ে কনভিনিয়েন্ট তাবনি ইয়াং জেনারেশন তো যথেষ্ট ইংলিশে বাংলা কক সাইমা হনছে ইংনি নেতা মনে বাংলা সিমেনিয়া ইভেন সিটি প্রাসা সিমি আবো যেটা ওয়ানসা ওয়ানজই যেটা বাংলার জাতি বনি বিসিং যারা ইংলিশ মিডিয়াম বা ইংলিশ ব্যাকগ্রাউন্ড থাঙ্গি পড়ে নাই বরক শুনছে বাংলা কক এবং নিজেনি মাদার টাংসে আবো কিন্তু বাংলাসে বরক সিমেনিয়া শুধু বড় ইংরেজি সিমানো সিংহ আপতিনো দাবো সিনি বিসিংহ তাবুক সিনি বসাবুতি বা অকরা তেসাসরাই রহঙ্গে ব্যবস্থা ইংলিশও থাকবে কি হবে ইনকা জায়গাও বাংলা পড়াশোনা খাইনাই তেরো পার্সেন্টেজ কম থাকে আবো তো আবো কাছে একটা দিক সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পার্ট ইনকা যে বাংলা স্ক্রিপ্ট একটা লার্জার সেকশন দাও আবো সিও নিজেও আবো সিও কিন্তু সিনা থাকা আবদম দে সিনি প্রনাউন্সিয়েশন ফানংতুং সাইন্টিফিক্যালি ফানংতুং আবো বাংলা সিনব কবরন বাকি সুইটেবলিয়া ইনকা বড় বাক্সা আবনো পলিটিক্যাল অঙ্গ খাইনে কালার নেই যে বা একটা রেসিয়াল কালার বা কমিউনিয়াল টার্মস থাকনা বাকি নাই বিভিন্ন পলিটিক্যাল ঘাইনি বাকি আপতি রক্ষে অনেক সময় ওয়ানসা রংনি জলিব বড় সুনো চিনি বাসানো স্ক্রিনও পড়ে জলিব আপতি রক্ষে সাউই নাই একটা শ্রেণী চিনি বিসঙ্গ ডিস্টেন্ট বা অবনতি নেই বিতর্ক সিচে খানেন বাকি নাই একটা কনস্পিরেসি আবো তালিয়া আবো অনেক আগে থেকে নঙ্গিত আবন বাকি অর থেকে নকরি ফেয়া দাও ওয়ান যে ইন্টেলেকচুয়াল হোক বা আবন খাকানা যায় অমরাও চিনি বাংলা ভাষানো জ্বলিব চিনি বাংলা ভাষানো খাই নাইয়া আপতিকে একটা বরং নি অবজারভেশন বা বরং রিডিং আবহাকে সোংনো কিন্তু जों তো বাংলা স্ক্রিপ্টনি এগেন্স্ট হইয়া যারা বাংলা স্ক্রিপ্ট সিনে বা গল্প সিনে রংসিদং যেটা বাক্সা চিনি বিসঙ্গ বা ইংলিশ স্ক্রিপ্টনি সম্বন্ধে যারা সিয়া বা অথবা বাংলা স্ক্রিপ্ট সিম যেরকম একটা কেন কথা মা সিয়ানি একটা কগলব সিনেনি গাঙ্কে বত বাংলা যা বুঝিতে বাংলা মিনি সেগরে নাই প্রনাউন্সিয়েশন ঠিকভাবে ফায়াফা নংথों ইনকে অমতি সিচুয়েশন বাসাইছেন তিনি সানমানি রোমান স্ক্রিপ্ট খাজে সিনি কক বরনি ককনি বাগিলে মো রোমান স্ক্রিপ্ট সবচেয়ে সুইটেবল তামনে ইনকে রোমান স্ক্রিপ্ট মানে ইংলিশ স্ক্রিপ্ট অব গ্লোবালি ন যত কমিউনিটি যত নেশন অবনো শ্রৃঙ্গ এবং অবনো শিও আবরমনি নং আমেরিকা ফানংথों আবরমনি চায়না ফানংথों বাংলাদেশ ফানংথों ইন্ডিয়া ফানংথों ইনকা জায়গাও অমনতি নাই অনেক কিছু চিনি বিসঙ্গ ওয়ানসা ত্রিপুরানো একটা কনফিউজ খাইনাই জলির মানে আপতিকে বাক্সা বাক্সা সোশ্যাল মিডিয়ার সিনাকলেও বাংলানো জলিব আনবাগি নরক নানান নাইয়া जोंनि মানে বহুত কিছু বাংলানো চিনি ইন্ডিয়ান ইনক নরক আপতি একটা হেকে দেবনাগরী রক আপতিকে ইনফোর্স খাইনে মানে আবর আনফরচুনেট চিনি বাগি আবর উচিজিয়া আপতিকে জোর খাইনা ইনসিস খাইনে উচিজিয়া ত্রিপুরা রাজ্য তো কক বড় স্ক্রিপ্ট কক বড় কক নিবাগে বু স্ক্রিপ্ট সুইটেবল আবার বহুত বছর যারা মুভমেন্ট খাইকা বিভিন্ন স্টেক হোল্ডার স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন এবং পলিটিক্যাল পার্টি অ্যাসেম্বলি রগ বহুবার কক চালাইকা কক বড় ডেভেলপমেন্ট বাকি নাই কমিশন কমিটি কক বড় স্ক্রিপ্ট সিলেকশন বাকি নাই আবার সামসরণ ত্রিপুরা ফাং তো বহুত আগে সারা থাকে নরক আছে এখন 1990 তো নিশ্চয় আছে এখন ইনকা আপুরসে খামসরণনি স্ক্রিপ্ট সিলেকশন কমিটি আরো স্পষ্টভাবে সেক দে অরনে দাও প্রেজেন্ট জেনারেশন বা ত্রিপুরা কক বড় কক সানের ও সেমিনারি বিসিংটি বনি হেডেড বাই সামসরণ ত্রিপুরা স্ক্রিপ্ট সিলেকশন কমিটি আজা গাও রোমান স্ক্রিপ্ট নি কক সাজা আউন পরে কুমুট কুন্দা সৈরনি কমিটি ফেদি আই পড়ানি নি পবিত্র সরকার নি বাসা কমিশন হবো কমিশন জংখা কমিশন হবো মানে সারা ত্রিপুরা অ্যাক্রস দ্য স্টেট বিভিন্ন সেগমেন্ট বিভিন্ন কমিউনিটি ন তাই নিনি কৃষক ফানংথों নিনি স্টুডেন্ট ফানংথों এমপ্লয়ি ফানংথों
আবাইকে রিপোর্ট না হামানি পরে ডক্টর পবিত্র সরকার যে বাসাবিদ ব রোমান স্কিম কক বড় কক সানির বড় ফেভার খাইও বনি কবরের বাগে সুইটেবল অবনো নাম স্টেট গভর্নমেন্ট আফুর আবনো হাউস মামা পরে আং নিজেও আফুর এমএলএ তারপরে বো আবো কক বড় ডেভেলপমেন্ট বাগে আবনো তারমানে ইমপ্লিমেন্ট খেলিয়া বা আবনো এক্সিকিউট খেলিয়া আবনতে সরকার সেইভাবে ইনিশিয়েটিভ না লিয়া অবরঙ্গা সিনি একটা খা খামানি কক দাবো जों সরকার ন অপূর্বের ন দাগ পর্যন্ত মোথাঙ্গিত ন সরকার ইচ্ছাকৃত ভাবে ন ইন্টেনশনালি বা উইলিংলি সিনিটি প্রাসানি ককবরক ডেভেলপিং থং ককবরক ডেভেলপিং থং আবন নায়া আপতি ইন্টেনশন ক্লিয়ার দं গাबोन পরে ফাইদি के সিপিএম সরকার ন जों खा यखा আসক বছর তঙ্গি বড় গাবো খায়া কাহাইবনো বরকনি চিনি কবরক খাইনেন ক্ষেত্রে সানা থাকে কুবুই কক সানা থাকে আং তো কুবুই কক সাও বেশি আমি বাক্সা বড় হয়তো চাজে ফং মানো কুবুই কক সানাইনো বাক্সা চাজাইগা বাট কুবুই অলওয়েজ কুবুই আবো আং সাই থামে কিন্তু সিপিএম নি আইডিওলজিক্যালি আং ববাই ডিফারেন্স হরবে সাল ফারে ফেলে মজে ফেলে হাইবনো সিপিএম না আমল তামুক লাগে যেটা কক বরক নি বাগিনি স্পেসিফিক বড় রোমান স্কিম ন খাইতিং খাইছিতিং বরক সানমুন আবন বরক খাইপনো কিন্তু স্ট্রংলি বাধা খেলে যে নরক বাংলা স্ক্রিপ্ট না মানানো হিনিব একদম অফিসিয়ালি ভাবে খেলে আর বখা বিসিংবর প্রচার খাইও রোমান স্ক্রিপ্ট যারা সানাই সিপিএম নি এগেইনস্ট বা অপোনেন্ট পার্টির বড় সানুনি বড় আবনো অ্যাকসেপ্ট খাইয়া আইডিওলজিক্যালি কিংবা বিভিন্ন কিছু কারণে বড় খাইয়া অথচ আবো বাস্তবকে রোমান স্ক্রিপ্ট বড় বসি তো মজে কবরন বই কাহাম আপতিরক দাবকে जों নুখাবর নি তম জামুরো ইনকে বরাবর সলিউশন থাকে তো হামকমন দাবো কক সেবং নাও কোনো ভ্যালু করে বাট সিনিতি প্রাসা স্টুডেন্ট যারা কক বড় কক স্রিংনাই বা পড়িনাই রকনো এই যে এক্সাম রনা থাকতিনো যেমন সিবিএসই টিবিএসই আইসিএসই এই বোর্ড এক্সামও যখন কক বড় সাবজেক্ট পরকে থাকপুরো রোমান স্ক্রিপ্টও শুনেনি রো বাংলা বে জানা জানো স্টুডেন্ট কনভেনিয়েন্ট বন সুবিধা মতে আবকলাই কিন্তু তাবনি মো সিপিএম সরকার হাসতে সরকার ভাই থামন ইয়াগুলো বিজেপি আইপিএফটিও ফাইনাই সারা থেকে ম্যাক্সিমাম রোমান স্ক্রিপ্ট হামজনে বড় রকছে ও সিপিএম 25 বছর সরকার বেলাইখান অংখা जों পরিবর্তন নাঙ্গো আ পরিবর্তন নামনি জাগো বুট দুই গভর্নমেন্ট তো মানে ইভেন যারা দাবো গভর্নমেন্ট তো অনেক বড় ওখানে একসময় বাক্সা ম্যাক্সিমাম সে কংগ্রেস ক্লাই আফরকে বড় রোমান স্ক্রিপ্ট নে ফেভার ক্লাই আ পার্টি ক্লাই বলকে কিন্তু দা বিজেপি ফাইনে তাম ক্লাই বড় এই যে বিসিংহ বড়কে রিসুম হাই কিরক থানসা আমা হাইতা আপনি ধরনের जों নুখা যে দাবো ফাইনাই সিনি কবরক ডেভেলপ খানেন বাকি নাই বড় যতনে সিও যে বড় ত্রিপুরা সার কবরক সানের রক যে সানমা বংনি বাকি একদম হুনি সিপানছে বড় অবন বাধা খাই দं গদাক বড়ক তামো ও সরকার ফেমি জাগুলো সিনি স্ট্রিংনাই সরাই রক সিনি বসাবতি রক যারা পড়ি নাই থাজুং সাগা যে বংনি বোর্ড এক্সামও এই যে আন্দোলন খংমা খাই নাং কাঙ্কা তো আনফরচুনেট আর বিজেপি সরকার ফাইকে তো সঙ্গে আন্দোলন খাই নাঙ্গিয়া একদম রোমান স্ক্রিপ্টও বড় খাইন হনি যে সিনি जों एक्सपेक्ट खाइमनि बा बिसास खाइमनि हाबो उल्टा जों दंसो गाबो चिनि बागै अनफॉर्चुनेट आन बागै नों तावबो ताकलाय बे जे परीक्षा ऑनगोइंग चलि दं किंतु आंदोलन खाइमनि यागोला बरक दाबो बेकायदा खालायसे दाबो बरक चिनि स्टूडेंट दं तबो से प्रॉब्लेम एग्जाम सेंटरआव थांगिने ट्रांसलेटर किंबा एक्सप्लेन खानेन बागै बरक दं खनोसे साइरक एग्जाम आबो किसे डिस्टर्ब खालाय आन बागै जों बाय स्क्रिप्ट खाइदि दांखांकै देबनागरी नफार नों खाइदि कुन ऑब्जेक्शन करे কিন্তু সিনি চাইরক সিনার মতন রোমান স্কিমে যারা পরিফের বনে কোয়েশন যদি আপনি তো হাকে কেমন সঙ্গে নালে ডিস্টার্ব নালে এক্সাম নিজের বইমা কম আপনিকে সরকার যারা গভর্নমেন্ট বড় আপনি ব্যবস্থা খাইয়ে নাও আপনি অ্যারেঞ্জ খাইয়ে নাও যাতে গুলো সিনি স্টুডেন্ট মানে সিনি বসাবদই আবো রক যেন কোনো প্রবলেম ফেসিং আছে আবো গভর্নমেন্ট সেইভাবে পাবলিক ইন্টারেস্ট স্টুডেন্ট কমিউনিটির ইন্টারেস্ট বড় আপনিকে চিন্তা খাই নাই আবহাকে ডিসিশন না নাও কার ডিসিশন ताबुनि प्रेजेंट गवर्नमेंट नाया माने जोंनो जेसेबां प्रॉब्लेम फैस जायरक जिरा तिप्रासा खरसामनि फेलिं दं आई इंटेंशन से फाइ दं बने आ पॉलिसीओ का पॉलिसी सेंस खाइनाय एकदम क्लियरली स्टूडेंट कम्युनिटी इंटरेस्ट कोनो स्टूडेंट माने सावबा सिनि फ्यूचर सिनि बैकबोन आबरंनि कोनो समस्या गयातिके गवर्नमेंट आपटिके डिसीजन नारनि उचित अबसं एक्सपेक्ट खाइमनि किन्तु ताबुक जरा आ কোনো or situation বা প্রবলেম ন রিজলভ খায়া তাবুনি খুদ চিফ মিনিস্টার কক সাইতো নাই নিস্তে চিফ মিনিস্টার তো একদম বট গার্ডিয়ান সে বট অভিভাবক সে স্টেট নি কাটিং অ্যাক্রস নি কাস এনি ক্রিড
পলিটিক্যাল স্পেকট্রাম চিফ মিনিস্টার ব কেবনি পার্টিকুলার পার্টি নিংবাই আবো ওয়ান্স ব পার্টি নিংি ফাইমাবো নব চিফ মিনিস্টার রাজনি এন্টায়ার বড় হোল নিনি কমিউনিটি তাই নিনি সেগমেন্ট অফ পপুলেশন মুসলিম বাংমান হিন্দু পানমান যত জাতের পট কমিউনিটি নি ব চিফ মিনিস্টার গভর্নমেন্ট के साइड तंखा जे टिप्रामो था पार्टी सॉन्ग स्क्रिप्ट न तो वे पॉलिटिकल मतलब थंगो हाइता स्क्रिप्ट ती कोनो पॉलिटिक्स और क्या बथिंगे नों चिफ मिनिस्टार नि थानि नों सिं अकगनो सानजाना से नांगमनि कगिया सीपीएम नामले सिं अनेक बार आंदोलन मा खलाया अकबरो रोमांस स्क्रिप्ट चालू खलायजिरि होनने किन्तु बरक खलाया किन्तु बरक दाबक साव सुं तो इम्पोज खलाया जों बांग्ला नबो नारगो रोमानबो नारगो होनि दाबक आगिनि प्राक्तन चिफ मिनिस्टार साइड दंखा बरक तो दाबक सामाहेके अमाहेके ओपनली आ समयो 20 বছর চিফ মিনিস্টার का मानिक सरकार किन्तु ताबुनि मानिक साहा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा जाबे ओपनली निनी विभिन्न पाब्लिक गैदरिंग कक सामनी विभिन्न प्रेस मीडिया बे कक सामनी आबाय के आ चिफ मिनिस्टर नि बिनि कैरेक्टर बिनि रोल बिनि एक्शन जों नुगिया किन्तु ऑल प्रेजेंट कारेंट जे चिफ मिनिस्टर नि एक्शन ता बिनि কথাবার্তা अब অনেক একটা অন্যরকম ব্যাপার একদম সরাসরি যেটা ত্রিপুরাসন কগ্ন সিকলবি তমনি কাসরেবি कक तेब बाय थाङा कासरेबि तंगने गले कासरेबि एकदम सुग्लुगि तंगने गलायो आबा खाइ तंगने आबो नुगजाक तंग काबो तो सिनबागि हामियानो का बबुसेना नाय चिफ मिनिस्टार आमबागि जों बार जों बनो होलिस्टिक अप्रोच खलायो सिनि एमएलए रक सिनि इएम रक थांका पार्टीगत भाबे थांका आंनि जि लास्ट इयार थाङै स्टुडेन्ट बाय थाङै बाय मालायखा किन्तु कक साब्र काहाम जावो आरो आं फादर कनो साव के बिनि बुखुकसे कुन्दुइ जिबो बालि खं हाइता yang kitung bokrok mane dunudigi se bini bokrok dong bukuk dong apti ধরনের bini activities bini koglam no nugui dong kaseni te kaisa sir tabok party ni kogno sanan thangsenai je BJP party o busini borok rok tongui tongo inke borok bo sao je roman script jaya ko senamdi katal script tamuni nanokno raya angnani ताहाय दाल बिदाल कौरक सावता एके बखरक सा त्रिपुरा सातते रोमान स्क्रिप्ट नो सपोर्ट खाया अंगमानो तम कक फिरक नामसो ना रोमान स्क्रिप्ट नो सपोर्ट खाया सरेसुरी कयेकजना पार्टिकुलार लिडार बिजेपि हतो आबरक एकदम ब्रजानि थाङै इंको फायगा साइमलिया yang मुखांके त्रिपुरा सा आर बन बखा बिसिंग हंके वानसा बा गुबुन जातनि हायिं दं बरनरु आबो पुरापुरि त्रिपुरा सरनो মানে বড় এনিমি হিনবানো সং বড় চিনি বড়নি সানমুং নাইমুং নায়াজাত বড় বড় সব সব আববা আলিসা কাইবলি পুরা আলিসা কাইবন বিজু আপনি কিন্তু তাই কুমুন রখা তামুংখা রাং বাই মাই বাই পজিশন বাইকে বুখুগো তুই রিজাক্ট টঙ্কা মানে কুলুব রিজাক্ট টঙ্কা কক সাইমেলিয়া সব সাইমেলিয়া রোমান স্কিম নো হামজাগো বিকাশ যাবরমা বিখা বিসুংকে রোমান স্কিম নো হামজাগো তাই देद्रबती त्रिपुरा सं रोमान स्कीम ना हमजगो संजीव रियांग सं रोमान स्कीम ना हमजगो पद्म सं सामिया पद्म तो आचा सं बियांग दामजानि साइरे साइमिना बरने अब उत्तर दक्षिण सिया जात बरक साबर ओंखाय आबरनो उत्तरनो दक्षिण हिंदी हांगे मानिक साहा सागांके अब उत्तरनो दक्षिण हिंदी सानै जात बरक आबरंका कयेकजना आपति बरक दं इंका बाहेरक बरक बाय निं त्रिपुरा सा हामग्राय भागे फैनाय শুধু বড় কাম নাইবা শুধু বন পার্টি পজিশন বন সাকসা কোয়েশন ইন্টারেস্ট বাগিনো নাই তমল কালাयो আগিও বিজেপি संकबति पर हाव आथरनि सगां फायो अब आईपीएफटी करके फाइमिया गो आईपीएफटी रो बदा बहायना आबर साना थाके बरो रेसपन्सिबल फायोगा बरनि गतै फाया अंके तिबरा जो बिजेपि फाइमिया गसं बिजेपि नो तुमाने कक तामबा त्रिपुरा सानि तो वानसानि तो माने एज ए होल तिनि त्रिपुरा बसकांग आउट तीन त्रिपुरा 12 वर्षनि कायसा वन अफ दि डेभलप स्टेट हिसाबै जों थांनि आपति रक सिनिमुं मानानि माने ऑल राउंड डेभलपमेंट हिंदी कोनो कम्युनिटीनि पार्टिकुलार फेवर खालायनाय एज ए होल जतनि नो बुसकांग आउट थांनानै आपति सामुं खालायनानै जों वानसगि दंमोन किन्तु आईपीएफटी नि बिसिंति म बीजेपी सरकार फायगाव जागौ एबं 2023 बाहायनो आईपीएफटी बंगलगि दंगो कुन मते सीट पारि फायगा के सिनिबो किसा आरेकटा रुल दंखा ओंके आ रुल ओंका जों गोबां सीट न थांकिनोबो बीजेपी फायबिगा इनका जों बाहायनो एकक फायनो मानो चेष्टा नागासिनोबो ग्रामालिया
বাট সেকেন্ড লার্জেস্ট পার্টি হিসেবে সংরক্ষা আগামী দিন চিনি অনেক ইম্পর্টেন্ট রুল টং নাই পাবলিকনি সাপোর্ট নাংনাই বন বাকি পাবলিক সাপোর্ট এমনভাবে মাতু বনায় যেটা চিনি বুবগ্রানো বন চিনি ত্রিপুরা রাজ্যনে যত কমিউনিটিনি যত জাতনি একদম পারফেক্ট লিডার আপনি হেকে जों যতনো ট্রাস্ট খাই বুসকাঙ্গ হিমা নাংনাই কারণ বগে যারা দাও বিজেপি তনে রকনো বরং দাবুক নিয়ে জরাকে বড় একটা গোল্ডেন সুযোগ বড় দাবুক ইনকা কয়েকজন বড় বিসঙ্গ আছে রোমান স্ক্রিপ্ট হামজানাই বতঙ্গ রোমান স্ক্রিপ্ট হামজাই বতঙ্গ কারণ যারা হামজানাই রকমকে ফানকরি হাইং টকা কক সারাই গ্যাং টকা কিরিজাগি টঙ্কা আপনি জানেন শুধু খরচানু গা জায়গাকে বিদ্যুৎ দেব বর্মাও যে নমিনেটেড এমডিসি গভর্নর নি নমিনেটেড এমডিসি বস ইমি জরা জরাব ও শিয়াল রাজা হাইকে ফাই ফাই নাই বনি বিসঙ্গ কক সাফাই কিন্তু হাইবনি শিয়াল রাজা ইমি এব হ্যাঁ দা আবো তো বো খারে থাঙিনে গৌ গৌ টক বসা তাবো টক গৌ থাঙি হগি থাঙি ইফ্রিক থাঙি নাই মু একটা গামলাও রঙ কালাই থাঙি নাই রাজা হিসেবে তোমার কিন্তু সালসা তো বলংনি রাজাং মালে এলিব বলো যখন দল শিয়ালসি কিন্তু বয়া উনকো কালিও কালাই থাঙাকে বলঙ্গ কাইসা আবিষ্কার থাঙ্কাবলে ওমাহাই তো গুনফান নুগিয়া কমর তো রাজা সিনি ব রাজা গসিকা কিন্তু শেষ বছরকে ব বাহাইনো শিয়াল হুলুপুরকে হুলুর গাঁকে বউ শিয়ালসে মাঝে সিংহকে রাজাং মালে কিন্তু আপনি কেন বদাবো পিনি তাম হুনাই বিন যে রুল বখাওকে একদম ব থিয়ে নাই তো মজে ত্রিপুরাসান বাকি নাই তবো আং বনা হামবাই মারা নাই হাগেফা নং তোं বিজেপি তো अंग्रे रोमान स्किन बाकी कॉक साइ तमोन बके बया आनि बु किसिं मा हाइनो कलायो अंकाय आबाहाय रके जों नु खादाबो बिनि रुल रक ताइ गुबुन रके आबाहाय कसबन सारागे हाइदा के आता कासे सुमंग सार ताबो ত্রিপুরাসানি যে সানमुंनो एगेंस्ट अंगै तंगो बीजेपी सं इनके सानमुंनो तैवेसि एलानजों मानिबो बीजेपी सं बाय के ताबो फाना कासे फाना मानियाखौ इनके तांगे आसक जराते टिकिबि दंखाना ত্রিপুরা मथा सं बीजेपी बाय खानि सिनि ত্রিপুরা राज्य ত্রিপুরা सरक जों बार्स एक्सटेंशन निजिना हाव जों ग्रेटर ত্রিপুরা निजिना हाव जों सेपारेट स्टेट हुर साना नांगा बु सिचुएशन अ ত্রিপুরা सरक काहमन सिगा एक समय म ত্রিপুরা নি যেটা ত্রিপুরা सरक किछु बड़ रक जो सेपारेट स्टेट যখন সানপুর আবনে এগেইনস্ট খানেবো কবাং তুরু তুরু বড় রক বুচিকা তাবো এস এ হোল বড় রক ম্যাক্সিমাম বড় ন যে সেপারেট স্টেট লে সিনি বড়ন বগে নাংসো কা জায়গা থাঙ্গি সইকে নিজিনি হানসে রাউইবা অনুভাবে ববগ্রাতে বসে ওয়ানসো গয়নভাবে নাংহাঙ্গে ইন্টারন্যাশনালি ফনংসং নিনি বাংলাদেশ নি এরিয়া ন ফনসং যুক্তিবতং আবো সিনি এক সময় নি হাবা তাবো এই যে সিচুয়েশন বাসাউই নাই তাবো যেটা जों যে আন্দোলন খাইনাই ত্রিপুরা सरक যেটা पुइला एग्रीमेंट उन कग्नो नों याका सिरग्रेड जे बबो ग्राबाय त्रिपार्टी एग्रीमेंट नों मबा त्रिपुरा सा अकॉर्डिंग कक्समन आबोनो सिगां तो एनसीएन मेबर कुमार जमतिया लेड आईपीएफटी बायसे तिनि हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी रो आराबो तो त्रिपुरा सा हामक्रेनो किंतु आबोनि साकाव बरो बाहिनी सेपारेट स्टेट सानो किंतु शासक दल बा बीजेपी बरो दल बरो सेपारेट स्टेट नाया किंतु टेक्निकली बरो हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी खाका तागो बरो बीजेपी बेन बरो एलायंस पार्टनर बरो बनो खरक्सा एमएलए जितिका बनो मंत्री बंखा के बरो से पुइलेन से 2018 नि इलेक्शन नि सिमी बरो दङ के बंग नाबो तांगे इम्प्लीमेंट खलिया इम्प्लीमेंट से खलाया के सबका साथ सबके विकास नि कक सनाय आबरो नि आक कुन मीनिंग दंसि सबका विकास के नों सिउ जा आईपीएफटी बाय सरकार बरो बाय न्याहके नों सरकार फाइसि मेया आबो गथना कुबुइ त्रिपुरा हाव কিন্তু তিনি বড় কাহিনী এন্ট্রি দেবনো তো মথাই চাইছেন খালাইমালিয়া আবসিন আনফরচুনেট কামন পরে চিনি বুবগ্রা সিচুয়েশন তৈরি খালাইগা চিনি বড় বুবগ্রানো সাবুট খাইকা খালাইমালিয়া গলসন কিন্তু ববাই ইলেকশন লাস্ট অ্যাসেম্বলি ইলেকশন রগা আটা দিঙ্গা কিন্তু আটা দিঙ্গা উইনাই চিং লড়াই খালাইনে বুবগ্রা সেকেন্ড লার্জেস্ট কা 2021 जों एडिसियो पाउन फैगा बुबग्रानि चाइतो मुंगा बुबग्रानि टिदुल मुंगा बुबग्रानो फेट खाय ट्रास्ट खायने होल त्रिपुरा सरक सानथाय मैक्सिमाम बरक बुबग्रानो पुइतुसाय बुबग्रान लीडरशिप न हामजागै बनवाइसा लगिल लाइसेन हिनि हिनो एडिसियो पावर 21 फाइ आबनि परे 21 এবং 22 2 ইয়ার্স इन बिसिंगो जनरल इलेक्शन टू असेंबली का आपरो वानसका जे आं एকক बासाइनो একটা কিছু খাইमानानो
বা গভর্নমেন্ট ফাইবন আপনি একটা ইনার বিনি তামহনাই অন্তর আত্মা যেটা মানে সোল আবা আশাকা আবা নব পুচুসাকা খাইকা খাইমা থাংতিনো जोंहा নাম্বারও টাস্ক খাইমেলি আউট 31 সিট নাঙ্গো গভর্নমেন্ট ফাইনান্স নিকাय যে কোনো পার্টি जोंहा ম্যাজিক ফিগার তুইমালিয়া তুইমাই আঙ্কা তাবুক তামনাই আবার নিনি লোকসভা নির্বাচন ঠিক আছে মুহূর্ত নুখা যে বুবগ্রা চিনিব দফান বাগে চায়া নঙ্গিয়া আং আন্দোলন খাইजेन 30% বা খিনি আন্দোলন খাইजेन থাংতিনিও সাবলে বুবগ্রা বাই আঠাত বা এগ্রিমেন্ট মা ফাইকেবা এগ্রিমেন্ট মা ফাইকা খো দেশনি যেটা হোম মিনিস্টার গেছিনি মানতাই সকলে जों সাবাই থাঙ্গি এগ্রিমেন্ট টাংনাইবা আবো তো সিম্পল কক সাবাং জরা জরা আবো বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট বায়া আবো আমেরিকা বায়া আবো চাইনা বায়া আবো ফ্রান্স বায়া আবো জাপান বায়া আবো পাকিস্তান বায়া পৃথিবীর যে কোনো দেশ বায়া আবো খুদ 12 বছর যে পার্টি চিনি ইন্ডিয়ান পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি সিস্টেম যে যে দল প্রধান দল সরকার নাম্বার তুই নেই ইলেকশন বিশিংতি নেই সরকার চালুক নাই আর দলে একমাত্র ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট খাইমনো ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ইজ যে পাওয়ার বা চিনি সানুন আবর ইমানো কাবো বিজেপি দাবো কারেন্টলি কা বিজেপি নি হোম মিনিস্টার বুবাগ্রানো ইনভাইট খাইকা দিলেও কবক নাহারিনো আরো যার তো ট্রিপার্টেড এগ্রিমেন্ট যেটা মানে আবো উঙ্গো আবো মানে ব্যাকগ্রাউন্ড অন দাগমা সাवनाय যখন বুবাগ্রানো উং তালংখা দে রাজ্যনি চিফ মিনিস্টার খুদ প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা বিরসই মাথাঙ্গা বলে অরনি যেটা দাবুক ট্রাইবেল মিনিস্টার বিকাশ দা বর্মা বহু বিরসই মাথাঙ্গা আউন পরে তে কাইসা শরিক দল যেটা আইপিএফটি নি মিনিস্টার ব্রহ্মণং শুক্লা চরণ নওয়াটিয়া বহু বিরসই মাথাঙ্গা একবাংমা পার্টি নি লিডার্স বিভিন্ন দল নি থাঙ্গা আরো যখন হোম মিনিস্টার সাবা দেশনি হোম মিনিস্টার মানে গৃহমন্ত্রী স্বরাষ্ট্র দপ্তর মন্ত্রী ইনকা খুদ অমিত শাহ বন বিনি স্বয়ং বিনি অফিস অ এগ্রিমেন্ট সেটেল নখা সইপত্র লেখা নকে ট্রিপার্টি এগ্রিমেন্ট নখা সাব সই রেখা স্টেট নি ইনকে অন বিহাফ অফ প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ মানে স্টেট ত্রিপুরা জি ইনকা আর চিফ সেক্রেটারি আইনি সাবংকা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ইনকে জয়েন্ট সেক্রেটারি নি ইনকো হোম ডিপার্টমেন্ট নি আর সিন বিসঙ্গ বুবগ্রা সংঘা পার্টি প্রেসিডেন্ট নখা তাবন মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা এইভাবে ট্রিপার্টেড এগ্রিমেন্ট আবো সইপত্র ট্রিপার্টেড এগ্রিমেন্ট আবো ঘোষণা খাইও সব ঘোষণা খাইয়া খুদ হোম মিনিস্টার অমিত শাহ বিনি প্রেস মিডিয়ান বিসি পাবলিকলি বো অ্যানাউন্স খাইয়া যে ত্রিপুরা সানি স্টেক হোল্ডার হক বাই লেড বাই মহারাজা প্রদীপ বিক্রম কিশোর মানিক দেববর্মা ও ট্রিপার্টেড এগ্রিমেন্ট 6 month মুভমেন্ট খাই দিন 6 month जों खाइलिया अखरे अखरे जों आबो पालन खाइया बोबग्रा कोनो डेमोक्रेसी मुभमेंट खाइलिया कसं तो कोनो सं वायलेशन खाइलिया के 6 month जागा 1 year 1 year जागा 2 year साबो दाबो असानताय अमानताय जेटा कग्र मानरिया अब तो बांग्लादेश सरकार जों ब्लेम रिमिया अब तो जों अमेरिकानो ब्लेम रिमिया আর বড় গাবো কক সাবো যে বুকো নরক নি আ ট্রিপার্টেড এগ্রিমেন্ট নি বড় উল্টা আছে নাইছিদি যে বিজেপি জল যে সুমাই চুক্তি বা এগ্রিমেন্ট নঙ্গ ত্রিপুরা সারক বাই বুবগ্রা মানে তাম ত্রিপুরা সাবো তো ত্রিপুরা মথানি ইন্টারেস্ট কক সায়াবলেবো এন্টায়ার ত্রিপুরা সা ইনক্লুডিং বিকাশ দেবন হামপ্রাই ইনক্লুডিং রেবতী ত্রিপুরানি হামপ্রাই ইনক্লুডিং রাম তামুকমো বুংসে পক্ষাঙ্কা বলা জমাতে রাম পদ জমাতিয়া সাবনি বাগে কক সাজায় তো এগ্রিমেন্ট যত ত্রিপুরা সানি এ টু জেড 15 লাখ ত্রিপুরা 15 লাখ ত্রিপুরা সানি হামপ্রাই হামপ্রাই ও সিপিএম নি জিতেন চৌধুরী বাগিব ও সিপিএম নি রাধাচরণ বাবু নি বাগিব যত ত্রিপুরা সানি হামপ্রাই বাগি ও বুবগ্রানি ও ট্রিপার্টেড এগ্রিমেন্ট আছে যা कि रिया हंगा तो दाव बरक से रिया बले बरक से बनी कगनो नारी बले इंगेस हाव की दुस की बुबग्रा दुस बुबग्रा सानि दङ थाङि दाव पनि खाल लगै दङ संनाय गनर कोन थाइ जों तामसे तामने बागे बु मन्त्र दं बु हुंगा दं तामनाय बाक्सा बा कक्सागे बु मुवानि बाय दाबुक जरन मास मायाका तंखारि खाल लगै मा तंखबले खाल लगै मा तंखटा आबन तान बगे आसे दर्ज करि इंगा थास थावने लरि हिंगा थाबले साबले रोनायबा কিন্তু সিস্টেমও মাতো হয় একটা দর্জনে সীমালাই থাকে আপুর বহু কারণে ডিসিশন হয় সিং ডিসিশন হয় খাল লগই তংনা নাঙ্গো জরাও ওকে নেক্সট বিজেপি সরকার করিপুরকে ত্রিপুরাসানি যে সেন্টার যে সরকার আবো বাংলা আমরা বাংলাফোন ফাইটিংটা নজরতা দফন ফাইটিংটা হ্যাঁ তৃণমূল ফোন ফাইটিংটা সিপিএম ফোন ফাইটিংটা
CPM रो बाक्से इशू सालायो सिने क्रिटिसाइज खालायो एगेंस्ट कक सालायो समालोचना खालायो आरे नों जितेन चौधरी बाबू नों दाव LUP प्लस नों प्राक्तन मंत्री बंका प्राक्तन MP बंका निनी पार्टी CPM जो सेंटर ऑफ प्राइम मिनिस्टर का नों बनो प्राइम मिनिस्टर नों बनो चुक्तिंग ने से सिनिति प्रसन हामग्रेन बगिबा बु जागा थांगिले जों नि एग्रीमेंट नोंनि कक दं बाथाय जे पार्टी पावर दङ सेंटर बहुत मांगरो आनबो ताबुनि प्रेजेंट करंट सिचुएशन प्रेजेंट पॉलिटिकल एरेना जों BJP बे आटा दंखा BJP कग्रि हांके BJP सुनो दुकारि तमन कलायो BJP सुनो तुइनाय तामने पॉलिटिकल थंगि तमन कलायो आबर होनो डार्टी पॉलिटिक्स थंग तमन कलायो आबति डार्टी पॉलिटिक्स थंग तो हांके जों तिप्रासर जे जों मा सिनाय जों खा बाक्सा मा तंनाय अ तिप्रासनि थानसन टेब मजबूत मा खेनाय अ तिप्रासनि थानसन टेब कराखे मा तंनाय अ तिप्रासा जत जों खाज खाइले CPM सिनि तिप्रासनि बगि जों एक मांसने हिनिनाय ओ रामपद बाबू सं सह ओ विकास देब्रा सं फाइकासे काहाम आपुरसे ओ नों सिनि बुबग्राबाय कक सामनि नों ताताल कक सावन बगि जों BJP खाइले हानि साकांगसे आपुरके बरक सिकांनाय आपुरके बरक तिप्रासन याकुमारम फाइनाय आपुरके ओ दाबि मानन बगि लाइनाय आ पॉलिटिक्स का तांगी बरक खाइले अबनो सोंनायटा कैसे कैसे मीटिंग एकबा प्रोग्राम रगो थांग माने परे जे तिप्रासा BJP खाइने रने कगन नुकजागो अहा हनै खाकला बुथेवे मगल मुक्तै ताताल खेख्लाय पॉलिटिक्स थंगो हनै आबुके आबुनो केतम कफिर न सकसा नादि कुबुइ बरक न आपतिं तंग हंके बरक सनै साबो आबो कक सनै साबो BJP बनो पार्टिकुलर बुंग सरि ऑल BJP साबाबो ककटा तंग साजिरि साबो आबो सागा जे साइ आपति कगनो सानाय र बरक निजिनि दुख सियाजात निजिनि समस्या तंफनो सियाजात आपतिं तो हांगा तो मुक्ति थांगि दङ साल कथां आभाय कक साल कथां मुक्ति थां तंनाय रकनि तमुं हायुं आबो इंके माने सिजाय तंगतै मुकुमुइ तंग हाय कलाय आबो आयगा सिजाय तंग खुनु कग्रग जातन कग्रग बेबं रंग तंग मुकुमुइ सिमि तंग फोनुगै दमना थुजा खायके आसले बस्तु थुया तुसी कक गाटा बनो कक बरबाय गा भाई दरना रंगि तो खा बरनि कक आभाय बनि करेक्टर बनि तम गा भाई रो कक सानाय के इन टू सेंड बरमुनसिन कुनु मुक्तुइ फुरि जारा नकल कामनाय रहंका मकल थग्रिफोन माखायने भुग्रा हन के कक सावनाय नि हाइन मुक्ति फाइ हाय बरमुनसिनि साला द केबो आंले आपति कुन दिन लगे दाफन हाय नाटक खाय मुक्ति फैमी आबंका सिनेमा रग जों गा सिनि बुबग्रा जखन बासन रग जनगणनि जनसभा थांगो बा नग थांगो मकल फुरि मुक्ति कले अति प्रसार आनि भविष्य बाहायंसने बनो आनि बसाबुतिनि भविष्य बाहायंसने सिनि जनरेशन भविष्य बाहायंसने आबा मकल मुक्ति कले इगु जेमन विकास बाबू जेटा ओ सुदीप राय बरन बाय रमजाखा करप्शन दैनाय नों मंत्री इंगमान परे हाय खलायका हायसाका हायसफा आफुरके ब जल किरिजाग मान जल जग किबि किरिजाग आपदिके मकल मुक्ति फायके सालसा नुका आपके कुगुइ मकल मुक्ति फायो बना अब बुइरमैसे ब किरिजागै बा लाजिजागै बा अंगै खलायका आं सुन चाफुरके बिनि आवाज दे करप्शन नों हायिं दंफन जे निजिन बरफ गाहैना आं सुन खायोखा बर चाइना फन चांगबुनि बागैनाय बासानो मुसो बिन लगे ताने ओ जे सागनि बुथैबा हायफनो बरफ बुजिना नांनाय दाबो बरनो टाइम MLA कय बছর 5 বছর বনপুরি তিনি যে কক সামনি तामजानी साइड आबता साली एकदम मंत्री तो आपनी कक सामर कक खुगरे नाय रहन सामर बा बिन अभिनय आपन दाव मंत्री बाते मोसांग लाबो आपती कक सान किंतु आबो साया एकदम मंत्री थानो पब्लिक रो आपती एक्सपेक्ट ले नों सारा नांनाय आव ताबो गां मंत्री खा उंगखा आं मो ट्राइ खाय दङ चेष्टा नाय दङ जिनि मानताय सक्तिन बगिनाय आं दिल्ली चेष्टा नाय दङ फुनुदि सिटी सिमा फुनुदि कक साम फुनुदि आपदिसे आपेर गंगे के बाके नाय नोंनि 5 years मिनिस्टर आंबो तो MLA का बो आं MLA आं अनेक यांग बयस सबसे यांगेस्ट MLA आं नजरो अनेक 30% में कक सकां MLA आं आरो हाइन मकुमुइ थांया एरिया समिलो शासक दल निंग मायां मोनां किंतु 30% ने प्रोटेक्टिव 30% इन लाइन पार्मी कक सवां निनि एडिसी एम्पावरमेंट कक सवां 30% ने फेक एनकाउंटर छात्र युवक बुरी रनो अत्याचार खायमनि सिक्युरिटी फोर्स ग्रामो एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस दं होनिनाय कम्बिंग ऑपरेशन खायनो थांगो आपदिके एट्रोसिटीज एमनखा आबरनि खरंति सब हाजागो आव बादेबो रूट ऑल राउंड डेवलपमेंट कक्टिसाव निनि ह्यूमन राइट्स
National Human Rights Commission or branch office clock deni kokso all record available in assembly. Amongka our samoya ani ekta MLA rule tomoni. Ye tabuk borok usgang MLA. Ang tabuk kathangko. Onek senior ang legislator ang siuti pron rasindi ko tamu tamung phage. CPM ni rule tamo, Congress ni rule tamo, tabu ni rule tamo. Abo sung dogon siu. Kintu public representative hisabe soyong Rajeswar Devarma o assembly o অনেক বছর আগে বরং গেছে আংথাংজা কাজে তাবো অ 5 বছর এমএলএ তো শ্রাপসা সেবলি বব শ্রাপসানি জরাবো কাহাম সামুং খালাই হাঙ্কে ভাই নাই ঘুমুলঙ্গ মাল্টিফেসাস কলেজ খেনেন বগে নাই ইনক্লুডিং জেনারেল ডিগ্রি কলেজ ও বিধানসভা আং খরংটি সাকা হ্যাঁ যদিও আবো ও এনএলএফটি ইনকো বাই এগ্রিমেন্ট তো আপনি সেকানো বিল আবো আও পাসনকা সানকা বা আবনো গভর্নমেন্ট রিখা মিলিউই এক জায়গা ইনকা হাওবার বনু বাবু সানমুঙ্গ বনু ক্রেডিট দङ আবো এরপরে ইনি আইটিআই কলেজ আনি পরে পলিটেকনিক কলেজ মাল্টিফেসাস কলেজ আনি রেকর্ড দङ আজ প্রাইভেট মেমোর রেজলিউশন অমরংখা ক কাবাকে ত্রিপুরাসা এরিয়ানো ডেভেলপ খেনিটি সানেন বগিনাই जों माबान सुताय आरो निनी मॉडर्न इक्विपमेंट टिनाय सुपार अंको कॉलेज तमनाय मेडिकल कॉलेज खेने रक सिनी एडीसी रो गाबस माबान सुताय ताय विभिन्न यूनिवर्सिटी रक जों खाइनेने जों माबान सुताय आपतिरक दाबो खाइनेन दरकार आपतिरक वानसुबि गाबदिरो खलायविनाय सुदु निजिनि बरकनि बिसिंगो जों वालालाय वाखागलाय आबोदि पॉलिटिक्स खलाय सिनि बरन फ्यूचर तामं नायबा के आनि क हाय प्रेजेंट जारा दाबो सिनि बरन बिसिं लीडरशिप तनेरो बा पॉलिटिकल पोजीशन तनेरो इलेक्टेड मेंबर्स रो स्पेशली पार्टी पावर तनेरो पार्टी कतर तनेरो जे बीजेपी नो सासेने इंडिकेट खलाय बरन बिसिंगो जारा त्रिपुरा तनेरो खूब प्रोग्रेसिव खूबই त्रिपुरासन हामप्रेन बगे मनोबंग राइट टाइम और राइट टाइम बरक खाइमाय हांके बरक सीपीएम निसेपन हामि हामजंना साजंना टाइम से फाइदो सीपीएम निसेपन हामि बरक हामजंना बरक बुजिगा ओ जागा दं तेगाइसा सरसंगमो 2 दिन 3 दिन सकांगो जे बीसी इलेक्शन तैवे ताबो मुबाग्रान पेसो संनो किमान कांका ऑर्डर रगो सफायका जतोनि सिबो आफुरबो रिसेंटली नखामाने बुबाग्रा बने पेसो रमाने यागुलो सीएम सर काइसा बाइद्रखा को अब हाइनोसी बरगनो फेमलगाने बागैसे अब बीसी इलेक्शन हनै साजागो ऑफिशियली कोनो नोटिफिकेशन फाया को एडीसी एरिया वो बरक नो नंबर्स बारे रहो बरक नो विद्रो खायो आं तो नायो बीसी इलेक्शन ओंथों बरने बागैसे ओंया हनै सीएम सर सामाने कैसा तंगो सीएम सर माने चीफ मिनिस्टर आबनो तम कक फिरनान मुसो क्रादि इ समस्त क लॉजिक करे नों राज्यनि चीफ मिनिस्टर नों प्रधान यू आर द हेड ऑफ द स्टेट यू आर द फादर ऑफ द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन चीफ मिनिस्टर ने साकाते के करे पूरा बिनी लीडरशिप त्रिपुरा राज्य चलो कॉन्स्टिट्यूशनली একটা অফিসার তঙ্গে যে ওর টেকিং ক্লেমনি আমন বন্ডিজি ভ্যালু খলে তান বগে কেস মারা নাই এই বিলব্লাস কমিটি ইলেকশন খেনেন বগে নাই তাউন বগে নিনি বাই ইলেকশন দুইটা সিট ভ্যাকেন্ট তম খেলিয়া চলি তাওরম দি 2016 নো এডিসি ভিলেজ কমিটি ইলেকশন নিনি এরপরে 2018 নো অ্যাসেম্বলি ও বিজেপি লাট আইপিএফটি গভর্নমেন্ট ফাইয়া আফরো বাহাইনো কাতারে ইলেক্টেড মেম্বার চেয়ারম্যান রগনো সিগরি সকর খাইনাই যত ক্যাপচার খাইকে क्या बाक्सा बुजाका टकजाका आपते सुनुका अब तो डेमोक्रेसी तो बाकी कोई हम अनि मकलो के अब हाय नुका अबन परे कोरोना भाइरस का এই পরে এংতে ইলেকশন ভিলেজ কমিটি ইংলিয়া ইংয়া 10 ইয়ার গ্যাপ নথা গে তাবুকটা মকা ডিউ কোর্স অফ টাইম মাতাং খাইলিয়া ইলেকশন খাইলিয়ানি বগি নাই বুবাকরা কেস মাথাঙ্কা চিনি বড়কনি যে ফান্ডামেন্টাল রাইটস কনস্টিটিউশনাল রাইটস ভোটিং রাইটস আবনো রেস্ট্রিক্ট খাইন আবনো আবার বরংঠানি কিফিলি রান বাগি নাই जों बुबाग्रानि नेतृत्वआव जों नुका बिनि एक्शन नुका बिनि इनिशिएटिव नुका गा तामन बागिले ओ विलेज कमिटी इलेक्शन खानेन बागिले हाई कोर्ट मा थांनाय दा हाई कोर्ट साना थाके इनडाइरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल दं गा तामन बागि नों ओ जागाव इलेक्शन खाइसिना हिनिने सालियांका ठीक আছে एट द सेम टाइम ओ विलेज कमिटी संगाते सा बारि रोन हनने इनिशिएटिव मा का एडीसी अथॉरिटी स्टेट बाय अंक आलोचना अब तो खाने नहीं गया बट प्रोसेस थांगा अब
তাই 113 সিট অর্থাৎ দাবো 587 ও 700 সিট খাইনেনি আরি ইনকো এডিসি ভিলেজ খাইনেনি গাও প্রপোজাল অন অন প্রসেস কিন্তু ইলেকশন স্টেট ইলেকশন কমিশন গাইডেড বাই স্টেট গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্ট সানা নংথুং বাই স্টেট ইলেকশন কমিশন সানা নংথুং যে ও নরক যে 113টা এডিসি ভিলেজ সে বারে নাই মানে আবো তাবো ইংরেয়াকো আবো উলংথুং কিন্তু তাবুক যে এসিটি সমনে প্রেজেন্ট আবো আবো সং খাইনে হিনিন বড় সানা নামন বড় সং এডিসি সে সাগাবা ও 113টা মানে এসাক পর্যন্ত সং ভিলেজ কমিটি সং খালাই হানি সাগাবা হ্যাঁ না अब तो क्लियर मांगना है कि नंग तो चीफ मिनिस्टर सिंह के नंग तो मापुची ने नंग स्टडी हेड सिंह के नंग मापुची थाई ना जनर नि प्रपोजल अब उंथिं उलो जे 113टा जे अब 700 ने कौंथं के न तबुक जे आईसीटी तमुनि बर्तमान तमुन अबले खलाई पेग्रे ना हिनि बसानंगले अब तो साया इच्छाकृत भाবে खलाया অথচ অন্যান্য ইলেকশন নঙ্গ স্টেট ইলেকশন নঙ্কা অ্যাসেম্বলি ইলেকশন ডেটা এরপরে বাই ইলেকশন নঙ্কা অ্যাসেম্বলি নি এরপরে লোকসভা নঙ্কা যত সংখ্যা বরণে এরপরে পঞ্চায়েত ইলেকশন নঙ্কা থ্রি টায়ার পঞ্চায়েত যেটা ইলেকশন আর মিউনিসিপ্যালিটি নঙ্কা টাইম টু টাইম ডিউ কোর্স অফ টাইম ইন টাইম নঙ্গ বনারো নন এডিসি এরিয়া ও গভর্নমেন্ট ডেভেলপমেন্ট নি লোকাল গভর্নমেন্ট ইলেক্টেড মেম্বার বাই কাম খাইজাগো ডেভেলপ নঙ্গ আর এডিসি নঙ্কা अब सबका सब सबके विकास को भी इंगा सबका प्रयास एडिसी एरिया का इंगा नीचे और जगह पूरा पूरी टिप्रासा न स्किल टोने पॉलिसी वो तंगो जे टिप्रासा डिप्राइविंग थिंग टिप्रासा रांगपुशा क्रिकेट तंगथं अब न क्लियर गाउन बगै बोबग्रा चैलेंज हाई कोर्ट नि भार्डिक हाई कोर्ट नि जजमेंट अब नि चैलेंज खानाय सुप्रीम कोर्ट मा थांगा गदा सुप्रीम कोर्ट तो तम फाकेवा उसागो যখন সুপ্রিম কোর্ট নি হেরি মানে উনকো ফাইকা যেটা ডিরেকশন আফরো बोबग्रा फाइसा फाइका आं निजेबो बोबग्रा आं सावगान आं फार्स्ट पार्टी नि बिसिं आं नंखाना जे सोशल मीडिया फाइ फार्स्ट रिएक्शन होनाय बा आबनति मेसेज होनाय नों कैसे मेसेज होग्रादों इनका अकॉर्डिंगली बोबग्रा कमन नावइनो आं नॉट रिप्राउसे ओपरो नों फोन खायमानि जरा बुंथां इनका आफर केनो आं कक्साका जे अमहाय खूब सुखबर अमहाय गुड न्यूज जे सुप्रीम कोर्ट नि डायरेक्शन नंखा जे आलोचनाबो फाइनल हियरिंग टे जजमेंट ऑन 26 नाय डेट देरनाय बरो 26 अकॉर्डिंगली जों दाबो सायमगा जे फाइनल हियरिंग टे जजमेंट ने ऑन 26 ऑफ फेब्रुआरी तिनि तो 19 गते 7 डेज दंखो तिनि 18 सिमन सर 18 गते 7-8 डेज दंगो इनका अप्रो जों फाइनल हियरिंग टे जजमेंट जों नुनाय जे अबो साजका जे इंडिकेट खायजका जे सिमल्टेनियसली मांगनाय एडीसी विलेज कमिटी इलेक्शन ओ सिनि जनरल इलेक्शन टू एडीसी के जनरल एडीसी सुने एडीसी नि एक्सपायरी डेट का 18 अप्रैल 2026 इका 18 तारिख अप्रैल नि बिसिंगो मो इलेक्शन खायन बगि नरक एफिडेविट खाय जमा मारनाय बुफ्रु नर इलेक्शन खायमान अब 26 तारिखो नरक जत कागज पत्र ननि कक नरक सावि मारनाय हिनि स्टेट इलेक्शन कमिशन प्लस स्टेट गभर्नमेंट नो सुप्रीम कोर्ट शाखा इका आवनति बकक शाखा बुको आपति कोनो सामग्री मिसगाइड खायो बरनो विभ्रांत खायो नि नाय बीजेपी नि ओ गरक हुलगलाय खटा बुझिगदा हुलगमन संखनाका इनका आपति के चंगनुखा जे त्रिपुरा रायजोनि ओ ताताल कक साने रक नि कक रमनो गताबु आबन बके बुबुग्रा ओ जे सुप्रीम कोर्ट कक सालायमनि आपने वीडियो क्लिप रि रखा नुखा कबो जले जागे नि रखाना नायबेसिथ होना नायबेसे जले जागेया कुबी कक खना दिनि जगा जले जामनु को कुबी कक सन बुबुगा तो कुबियस तंगले इनका ओ कानो जे नर जे ताताल सामनि ताबु नरक जनगो नायनेछि जे मानिक सरकार एकजन राज्यनि चिफ मिनिस्टार बडा ताताल कक साइतो ना सिनि आंदा कुबी सा आंदा ताताल सा बडा कुबी सा अब नर जनगोन विचार खायनाय जे नि रेखा गा जगाव सुं बहायनो आ वीडियो क्लिप न जों बहायनो सिनि सोशल मीडिया रगो रखा नरक बहायनो मीडिया हाउस नि बरक निचय अब नुखा अब नरक बहायनो प्रचार खायबाय क्या पाब्लिक नि इंटरेस्ट गताबु नरक वानसंनाय जे बुबुग्रा ट्रू तो बासाय दङ आबन बगै एकजन चीफ मिनिस्टार खूब केयरफुली नॉट ओनली चीफ मिनिस्टार अदर लीडर्स आल्सो बीइंग ए लीडर यू हैव टू स्पीक ट्रूथ बिफोर द पब्लिक बिफोर द मासेस नों रंग कक तांगि सानाबा आपति बेलेकन अनफॉर्चुनेट लीडर माने पुजुतांगन मतन नं बरन मा फोने कक मा सानाय गाउन बगै ताताल माताल राजनीति खलायलायनाय तिप्रासनै सिमिया कुटा थिनि तिप्राहानो दास्टय खाना जगह पॉलिटिक्स जों याप्रि साना नुजिजा जों आबनो समर्थन खाने नुजिजा सर पाइथा कक जराबो कमबा तबो बिसे इलेक्शन ना थांगै तंगो इनके ओ एडीसी एरिया वो तिप्रासा रबो तंगै तंगले जे बीजेपी लीडर्स खाइने रफाना
이게 뭐가 땅에 커랑 티샬리야나. 어공로 다용을 발견 기시사 그러니까 너랑 아석자 함자고 흥게 에디시 빌레스 커뮤니티 일렉션 나이 흥게 살자포나 비कास 다브로마사 나 살자포나 비레부티 트리푸라사 나 살자포나 마닉 사하사 살자포나 나 ABCD 이제 람포도 저마테 하이 버러 꼭사가 오 어툴 다브로 해 버러 꼭사가 केबो सानै गरे जे एडीसी एरिया व विलेज कमिटी इलेक्शन मा खैनै हिनि स्लोगान नमनि सालसापन 1 सेकेन्ड 1 मिनिट ले दुरे कक 1 सेकेन्ड मन सामक देखने 1 मिनिट तो बहुत से कतर घंटा संगाय सानन तो साल हर कक सानै तो बर साइन साइमिया 1 सेकेन्ड पनि साइमिया हम साना अवश्य बर हाइ कक सावंग तो जिप्रासनो हामग्राय नायो जिप्रासनो नायो सुदु रां किसे मिसाउ दिल्ली हजार का बंग का पॉकेट बारी खादाबो 10,000 बुट पायनि अबनो इमां आ बुट नो जों पुछना नांनाय अ बुट 10,000 बाय 20,000 बाय चिनि बुरी बसापां जों चला बसापां जों जिप्रासनो ता पाइजगदि अरो ओ बिहारगो पाइजों माहाय ता पाइजगदि अब हाय कुसलनाय 10,000 टाकानि 5 बছर नों बुट दुइ तामो लाव नों बोसों माना क्लायनाय चारना पुसा माना चारना पुसा सालो चारना पुसा क्लाय एकटा फन क्लायग्ला गाबोन नों वानसे उइनाय 5 बोसोरनि बुट हा नों 10,000 बायनानै 20,000 25,000 बायनानै 1 कोटी नाफोर जांग्रिया आंखे 10 कोटी नाफोर नंदिया आंखे बरनो अ बुटनो आनि बुट काइसनो रिया 10 कोटी नाफोर ए आबा के संति प्रासा बुझने तिनि ति प्रासा नि जनरेशन नि बगे कुसुम सुंग हाव कपाल बखरो जों माथा उसु माने वानसो गबाय माने खरक दिसाउइ तंनानि आबाय वानसक तो हंके नों अ 1 कोटी बाय 10 कोटी बाय तापायजोंति अवश्य माबुसि थाय दाबुनि म राजनीतिक परिस्थिति व ताबुनि वर्तमान पॉलिटिकल एरा नाव बेलाय नांको माने सार दिनै सालो सालायखा बसगानि सालो हाय मालाय लायफिनाय बेलाय हामबाय मारफिव हाय जोंबाय करमान बागै एके नांमाने कगनो सालायखा दिनै कगलामो खाथुंखा सारबाय मालाय बे कग सामाने इनखा नरबु साइमान खाना सानि खुगो साताम साइखाना रखा अब त एकेन नांको माने करगनो सालायनाय साब्रुमनो गनरक नायबि तंदि चिनि खरांबाय करंगै तंदि जरा जरावो चिनि लाइभ रबु सोलेबो आफ्रो रगबो नायदि अपडेट नावै तंदि एकेसे सावै माने हास्तेव ताम सोलै ताम सोलिया अबने बागैनो दिनि निजरकते आसनो तंसिथौ हायनो हाय फाइनेन्शियल रगबो अब त हायकलागे कगलाम रक मालाय फिनाय तै खरकसा लिडर्स रनो तैवै नांमाने कग्रो सालायनाय ताम सोलै दं बुस्कांनि इलेक्शन नि अपडेट्स रबो नरन बागै तुबै फाइने बेलायना हामबाय जिनि खरांबाय करंगै तंग माने बागै आं नरन लगेबो सुपर्णा हामबाय साबोनी नों आगरतला साबोना नों बिश्रामगंज साबोनी नों कांचनपुर अ पार्टी मुनो दैना दंफ्लाजा हास्तेनि थंख्रं तंखर याबा रांमनि जराव रजाकनाय फिरंमु कक सानाय हलं जेरो खगनाय हास्तेनि हापं खाथाय जयय नाय तंदिनरो चिनिखरा
kaito lojak thung.
Kok naya borok ni langmawo hamsa mengkeri simia mas ma komor nai kok nanai borok ni langmawo ke hamsa mengphainai simia ayo kolok bo menai Pandano nai tongai jotono no belai ke hambai o pandano nai kaitoni kok thairok khnamani bagai jung haino hai langma renai kaitoni kok thai srungna bagai o pandani bisingtui buthu unglayukha nung kaitoni kok thai khnaoi hamari yachagui tongna hnai mawan sugo phaidi tini bo kaitoni kok thai jungno tamo sananai amono sung khnalainai
Panani pelawo olang mani khorang pananai tonai joto khapani takhukte bukhuksono ang hamjakma tei chibaide witinin panawo lam sokjawo जों दिनैबो काइटनि कक थाइ खोनालायनाय दै स्रोंलायनाय दिनैखे जों याफां बिजाब रेम थामसिबानि तांब्रैनि सिमि तांनै जिसुखौ जरानो तैवै सालायनाय दै स्रोंलायनाय जाकब बेथेलो फाइमानि काइटर ब कक रुमारकनो हायनो हाय जाकबनो मैदख्लाय रुफैमानि बेन्जामिन ब आसायो आ जरावनो राहेल थैमानि कक रबो जों खोनाय मानलायनाय आसक सिमिया इसाक थैमानि कक रबो जों दिनै मानलायसिनाय याफां बिजाब रेम थामसिबानि तांब्रैयाव जों सैजाक नुलायो बेथेलो काइटर जाकबनो हामारिमानि कग्रक जों ताबो खोनालायसिनाय हाके बरक जाकबनि यागो बेबाक बैनि मदायरकनो तै बरकनि खनजुक कानमा मानैरकनो याफारै रुबायखा जाकब आबरकनो सेकेम गान्दारनि अख बुफां याफाङोखे Hobbaika नै अरसन सैजाक नुगलायो जाकब संनि जरावो खनजु कानमा गदना कानमा पद्रे पट कानजाक नायरकबाय मटाय तागै खुलुममानि गोरोंमों दङो आ मटाय तागै खुलुममाबाय गोरोंजाक पद्रे पट कानजाक नायरकनो बरक याकारलायना थाङै दंलायो ताबक जाकबनि थानियो बेबाक रुंगुय मार फाइबायखा हाके जाकब आवतिरकनो ओक बुफांनि याफाङो फबै रैखा आ ओक बुफां आबो सेकेमो कलायो तामनि बागै जाकब फबै रैखा होनमाले बरक ताबुकनि सिमि कटालखे हिमलायसिनाय हनै वान सुकलायबायखा याफां बिजाब रेम थामसिबानि तांबानि सिमि तांदगो जों थांलायसोनो Borok tangai tongfru Borokni gana gini tongma kamiyung rogo Borokni gana gini tongma kamiyung rogo Kaitoni kirima Borokni thani hapkha Hake borok Jakobni busarokno rifrirak liya Hake Jakob bini bororono tububui luso sokpaika Abonono Bethel huno Omo unkha ha kanan o Bethel abo Jacob no mung pharo sukangoke a Bethel ni mung luse mung tawmani agini bororo a thaino lo sonoino Simon laibayo yapang bisab rem tham jibani tangsni sung thanglaisono oro sung seijak nolainai bo aro haya kaisa snamkha tei El Bethel hunoi mung pharkha Tamni hunke bo bini takhukni aroni kharei thangfru kaitor bobai aro nukjakha Bethel hunmani ke kaitorni nok hunmani Jacob sukangno a thaini mung kaitorni nok eba Bethel hunei pharei kalangjak Tabuk bukrani ayangni phiragui phayei mung rupaifika El Bethel hunei Aboke kaitorni nokni kaitor hunmani klayo Taboke जों याफां बिजाब रेम थामसिबानि तांसारो थांलायसोनो रेबेकानो नायनाय जोकमा देबरा आरो थैखा हाके बेथेलनि सालसिबायनि उक बुफां याफाङो बनो फबजाखा हाके बनो आलन बाकुट हनै मुं फारखा आजरावो जाकुबनि लागावो देबरा मंगै बिरजोक खरकसानि मुं खोनालायमानि bo उनखा रेबेकानो नायनायजोक एबा सेलेंजोक अ जरावो रेबेका थै पाइजाक उनखा नायनायजोक देबरा सिमि तंखो कथां जाकब बुमा रेबेकानो नगो फाय नुकफालिया रेबेका bobo haino buslo Jakobno thैना sakangdro bo sudano mokhang nukja liyakheno ma thैलांखा Sarapsani bagi phano harano nini yongni nogo thangai tongradi hnei rohormani se Jacob arono bihik nana bagai bisi sibrei tongikha bini yongni nogo uloke bini yongno bukrase snam paisio
bini yong ni busazuro no kaijagui Jacob bini bagui mal mata asina bagui tai bisi dok aro tongkha bukrani nogo bebagui bisi neisi engkha nowo sokphaya Rebecca thৈखा नै Jacob no sasokha a birijak uloke Jacob ni nogono tongjakha a deborabo uloke birijak engui thৈ thangjaokha a deborabo haino Yafang bisab rem tham sibani pangsuko jeng thanglaisono Jacob Padam Aramni kifilfru kaitor haino hai nukjak phirui bono hamari rkha Tabo a Bethelo kaitor haino hai Jacob bai malai phiokha kaitor Jacob no charaifru malai mahai khlai Jacob bini bukrani nogo thangui jora rohor sukha a bukra labani nogo tongifru kaitor Jacob no phurung bukhase haile Yafang bichab rem tham sibani pangsi ni smi pangsi sojeng thanglaisono hake kaitor bono haini saka nini mong engkha Jacob nung tei Jacob nei nungjak lakha nini mong Israel hunjak sinai hake bini mong Israel engkha kaitor bono haini saka angkoplaisa kaitor nung hamdi te erdi dofa kaisa te dopharok nini aroni nongkhornai ha bugrarok nini aroni ongkhornai angkoplaisa kaitor ni aro kaitor bono samani kok jekhnalaibo muitamano kaitor omo haike Abraham nobo samani kok tongo Yafang bisab rem tham sibani pangsi ni jeng thanglaisono oro sung sijak nolaibo Abraham bai Isaac no rema a hano ang nono te nini yaksuo nini bosangrok no renai hani kaitor kok romani kok jeng khnalai phiokha kaitor Kanan hano renai hunoi puila Abraham no sagramani abani ulo Isaac nobo kaitor saukha tabokhe kaitor Jacob nobo saukha kaitor Abraham no khe a kok kwbang mase sakha Kanan hano no renai hunoi Yafang bisab rem tham sibani pangsi tham ni smit pangsi bosong thanglaisono abani ulo khe kaitor bobai kok salaimani aroni thangui paikha hake Jacob kaitor bobai kok samajidolo kaisa holongni thongla kaikha aboni sakao khe nungmung bai thoklukhlai rwui yapharkha hake Jacob kaitor bobai malaiwi kok saphaima jagano Bethel hunoi mungpharkha aro no sangpuila nungmung kaitorni thanio yapharlaima nuglaigrao Levi bisabo jeng yapharmung mungba nuglaibo tamokhe aro oro Jacob yapharmani nungmung barokma nuglaya abono barokna bagibo dagijak kwrui tamokhe o yapharmung bo kaisa kwcham thakjak yapharmung bisingono khopjago tamokhe o yapharmungni bisingni kok buchijaknai kok tongo o nungmung barokmung abono kubun yapharjaknai rokni sakao se lukhlai maruo hake hoku ongoi thango Paul a kokno Philipni poito khlainai rokno sahoro angbo a nungmung barok jakma haikhe barok jakna musungo hunoi Paul Philipni poito khlainai rokno sahoro Yafang bichab rem tham sibani tangsi dawo jeng thanglaisono oro khe jeng Rahel thimani kok khwnalainai abo paikhe borok Bethelni lamrui thanglaikha Ifrato soginani kisa chalui tongkho afro Rahel sak kengnani ok sajakha bo belai kheno bohok sajakha Rahel bai Jacob ni busa katal oro asaina thangui tongo o chraini sekang khoroksa chrai asaijak tongo bonu Joseph tabok asainani thangui tongo bokhe Benjamin nai Yafang bichap rem tham chibani pangsi snismi pangsi char jalao chang thangkhe nuklainai bo belai khe bohok sajakui tongphru komajek bono hainui
saka takiri nang tabok tei khoroksa chola busa mannai bini rangma sona naigui tongphru bo a busano benuni hnei mong pharkha tamukhe apsani bufakhe bono Benjamin hnei mong pharkha Rahel langma sona naitutui jorao busani mong pharlango ani tekto bisingtui manmani sajla hnei benuni hnei mong pharlangkha Jacob hamjakuk mani behik Rahel no theijakha busabo achaibo yang bumabo theipaio Benjamin achaikha Rahel theipaikha bama marphote thei thangjakha afro buslani mong bufa phariruo Benjamin hnei abokhe ani yagra yaktani sajla honmani Padam aramo tongphru Jacob asukhe bihik Rahel no hamjago abote mungsabo sana kare asukhe hamjago bihik no bihik Rahel ni kok khnaimang tongo Jacob Rahel ni bagui jesa samphana khlaidi hnei rjakhankhe khlainai borok Rahel bufani mutai khogui tu mano Simon phrubo Jacob mung sabo hunliya bihik Rahel no asukhe Rahel no hamjago Jacob ni bagui busasla khorok nei bawi kalangai thangkha Rahel kusu Benjamin azai phruno buma Rahel theiwi thangjawo Jacob bukha baijak sukha bihik theijagoi Jacob ni tei busasla khorokchi tongo haifano borok no tui bufa Jacob asuk tongthokjak thaya kaitor Jacob no moito khlai runani naio bihik kabang nama saya hnei Jacob a busa kabangma khorokchi rok no samungbo nangjagiya borok no Joseph no buini yago phalnai rok angui thango ulo Jacob o busla khorok nei Joseph bai Benjamin songno belaikhe no hamjago tai khorokchi butarok khe naijakman laiya a bufayang songrok no bufa abotui khe hamjakma phunukna thangthani no Joseph buta songni ari angui mathango hake Jacob hamjakukma bihik Rahel no se thijak phano Benjamin busla manrukha aboni bagui Jacob a busla no bo belaikhe hamjakha Rahel tekto manui busa bamani tai thimani hnei Jacob Benjamin no benuni hnei ringliya yagrani yaktuk yagrani latha nei bo ringo Jacob bura rafru a Benjamin ni thanio bo khorok beranai bini kangkho yak ruino bo himnai hnei bo amang pharo tabokhe jeng yapung bisap rem thamsibani tang chichu ko chung thanai suana hake Rahel theika tei Efrat ni lamao phobjakha abono Bethlehem hono orokhe Rahel theika tei phobjakha yapung bisap rem thamsibani tang ni chi chung thangkhe nugo Jacob bini a mangkhoro thongla kaisa kaikha abo tabukbo Rahel ni simalang hunjago musi o bijap no suifru jora a thongla kaijak tongkho Rahel ni simalango tabuk sudase Rahel ni simalang ni thongla kaijak aro tongkho a thongla wngkha hamjak mani muito thongla Jacob ni bagui yapang bijap ram thamsibani tang nei chi sausang thanglai suana Israel rok arani kotului idarni nok kusuk ni ayang naro rini nok songsawaikha nichang arang sijak noglaigo botang tang nei sini ni simi botang tang nei chidok jorawo chang Jacob ni busharok ni mungrok khnalaikha a busharok bihi khorok saniya khorok brui bai manmani busharok mangno Joseph bai Benjamin simise kaitoni muchung tui manmani busa klaio tai busharok no kaitor asuk hamjakya tam hinba bihi kabangma bai
manmani busharok se aborok yafang bijab rem thamsi bani pangnai chini nismi pangnai chi chalo chung thangkhe chung noglainai Jacob ni busharok ni kogrok Israel a hawa tongphru Ruben bufani khoroksa hik kotoi billabai thulai chalaikha hakhe Israel a kokno khnakha Jacob ni khe busla khorok sini tongo Leani busharok khe Ruben Jacob ni busla okra Simeon Levi Judah Isakar tei Zabulon Rahel ni busharok khe Joseph tei Benjamin Rahel ni selengjak Billani busharok khe Dan tei Naphtali Leani selengjak Zilpani busharok khe Gad tei Aser omorokno Jacob ni busharok borok Padan Aram achainai rok Isaac thimani kok tabok khe chung khadalainai Jacob Abraham bai Isaac tonglangma Mamri eba Kiryat Arabo abo khe Hebron aro sok phaikha arono Abraham tei Isaac tongmango afro Isaac ni umor nokha bisi Sarah tei charchi wngkha yafang bisap remtham chibani tangnai chichuko thanglaisono Isaac chakra sukhe thৈkha tei bini bororokni thani plangjakha busharok Esau bai Jacob bono hakoro phopkha ang wansugo eba ma khakao buma thৈphru busa khorokni rok thansa ongoi manlailiana noi tabok bufa thৈphrule busa khorokni no buthu onglaikha o beremba thৈmung mangse chung nuglaisio poila Deborah no thৈma nuglaigraka aboni ulokhe Rahel no thৈmani nuglaiyokha paithao khe chung Isaac no thৈma nuglaiyokha khapani kising chung tini ashak no khnalaigrasnai buskani pandao chung kaitani kokthai teibo khnalainai sranglainai tamake o kokthai khnama no ti chung tabo kaitana hambairlainai tei suriwi pandana mathakma bukhak thanglaisiwana suriwana apakai to nana belai khe hambai nungsung bai tomani bagui nini kokthai romani bagui belai khe hambai te apakai to nung Jacob ni nukhungo hamari romani chung nuglaikha nung muchungtui kaijak mani bari khoroksa nung muchung yatutui bari manmani te khorok tham chung nuglaikha Jacob ni nukhungo aboni bagui Jacob ni nukhungo jungjal phainai abo chung buskani pandarogo chung nuglai thanglainai apakai to nono belai khe hambai o kokthai rokni bagui poito khlai nono naisai tongnai rokno nung phungnani thangise omorokno chungno tini khnaruo o pandanai tonai jotoni ni busarokno nung chubajadi o kokthai khnawi srungmung kaham mandrgnani hamyarokno nori manani nung chubadi te apakai to pandanai tonai jotoni ni busarokno chubajadi borokni nokno khungo podre pod hakbeng jungjal rekewi tongnai rokno nori rohdi nung borokno kaham kwrung tongro jadi apha borokni srungmungo tangmungo nung nini khairokma yak hologoi hamari roi tongdi tei nung borokno sakkaham rojari hnai sanoi surima Jisuni mungbai sana amen
Kapangni kiching chini o marewoi elembak srungma pandano nai naiei kaitoni kokthai srungma bagui nono belai ke hambai maruo kaitoni kokthai khnawoi nung pholao torei logoi mankhana hnai mawan sugo langmao slaijak mungrok phaikena hnai mawan sugo bkhao moito tonna bagui kaitoni kokthai jung salbrom khnanani nango aboni bagui phaidi jung bwskangni pandao bo bini kokthai khna philayo nai kaito nono nini nogo joto nono hamaribe khobui tonglang situng hambai phaidi thangnai panda yaphang bijapni sungmarini saklaimung khanalaigrana thangnai pandani sungmarini saklaimung wngkha B Dina khapangni kiching phaidi tinini sungmario hablaiwano tinini sungmari khe kaitor Jacob no tamo mungse katal khe pharkhamung A Israel B Isaac C Judah D Joseph khapangni kiching o sungmarini saklaimung khnaphungni damsnini bisingo no jungno A B C D bomo ongnai sahorbai jadi chini number WhatsApp iba SMS khlaiye 8414859961 sahorpru norokni mung nikumabo si rohor ke belai no hamnai nung o pandano chajak na hane kha khlaio jungno miss call khlaidi akhe nung bo kuplai ngai manwana Jung sak no beibai mangkhojakna musung layo muito khlaijakni musung layo elembak sawo kaitoni samung khlaidi hake borok kodok maromoi kathang tong sak nana muito khlai tongbaibana
Ani folani khap tangale nang no Ani bekhano shishongai le nang no Angkelai tong huru khochanai nang no Bai krup
Saboni nang Agartala. Sabona ning Bisramganj. Saboni nang Kanchanpur. O party muna din na tong plaza. Hasteni thungkrung tongkhor. Fiaba dangmani charawo rojak nai purong mo. Kok shanai holong sirok hognai hasteni hapong khatan. Joyoi nai tong din naro chini khara. Manikok, kok borok, sawibo sathok, khnawibo khnathok. Obongkha, Tripura hasteni kaisa sinemo. Obono ntewi tinini kok salai pandawo salai nai. Seng shiwo zora kolokma romui sakni kok no, sakni language no, mana ni bagai no, kebangma organization rok, soba khalaiwi faika. Kebangma leaders rok, soba khalaiwi faika. Avuni yagulo state language hanai seng sinemo mankha. Pia, avuni yagulo fana haina haitini soba solawi matungo script no teiwi. State language ang mani yagulo bu tangi script ni sinemung manja Tripura state. Aborogno no tinini kok salai pandawo seng silai nai. Avuni logiwo je script no teiwi language no teiwi hastewo kok banglai tong mani uram uram. Avuni teiwi bo salai nai. Agiwo je Tripura haste Rajani shason tongpro tamo language by kok sajak. Aborogno bo teiwi kok salai nai. Engke sung saimano buskango kesaro mas kaisana tongsiwo April talni puila hatiwo na engnani thangi tongo election bo
abon te bo srai kok salai nei chini kok salai pandawa abon bagaina lamsogo chini khorango ang Suparna Jamatia tinini chini oron okrai angai manjak phaika Dr. Bijoy Deborma, social activities and writer. Sarno poila lamsogo chini khok lamo. Chini khorno hambai. Ano ringi mangamai. Sir, poila no je tinini main topic to kok borok ni soba. Eke kok borok ni live ma rano sang poila na saiman lai snai ni khogo je agewo o kok borok no state language hanai sang sinimung manani thangpuro tamu soba khalanya ni nangkha saboro or jaga wo involve khalaiwei sakni je tongthoksa thono wansu ya khalage state ni language na sinimung manrona ni bagai saktharmung rekha eke busuk jorate oke obata hai manani rok je language na manani rok soba khlai thani go busuk bishi ka kha bofrosing starting kha eke bo bishi wo man kha avoro na sar ni khugo khana lane ni bagi deni koglama asuk lai mani kok sana thang to wo live mo to kolok ma hingke bang abo barathe khlai sadane saktar nai kaise ko ang suram sung kok broni ti basro je kok brok sale mani kati prasimia Mizoram Assam Arunachal Pradesh wo tongin khnawo yang go father hawa kai Bangla hawa tai Burma tong hin chung khnawo ang go to soisu saisel sisu ya Burma bai Burma to tong kukuri अब तो नाइकोले नाइजने आम लोग नाइजा खाई अब सही माने अब उनका around ini more than 20 lakhs का तो भी बोरो नहीं कुकनी को अब कुकनी अमर बुसुम खाना कब्रोक सानरे वासुक सागवाई तो सुंगे तो नहीं है लाइव मुन काचो खाए kai chom khai uh 3000 BC Jisu Kristo ase mani karan jorato ni before Christ tai hayung kurgoi no Jisu Kristo ase mani skango tai Jisu Kristo ase mani ulo abu Christ ni jorano lekha jago bole ka 3000 before Christ jin ko brok sajak phayo tai kasam ko Hengkai cini kobor ni sakselai kamang ma kobrok kamai thangbeka kintu cini ti prasa dofani kok tahu thangwe tong cini I kok borok ungka tibuta bormon group language tong obani kai sabedek cini gana gani je kogrok tong cini kicing kogrok tong kicing ni korong ka di masa Brok by chung around 80% solay. Angkai borok by 60%, 60-70%. Abot ito bo tiwa rok by chung solay. Mugli bo chung solay. Mugli rok by kamang makok solay. Ano wana no. Brok by chung besi mugli by dai. Khulum angkai brok khulum jari hino. Khulum jari. Wagno waksa hino, wano wa hino, mukhang no maithung, buano ya hino. Kabang ma kok brok baik mite dong ni kok solayo. Usu bisiromoy 5000 years ramai chung I hayung sakawo. Jini kok no chung thangoi tuneri. Bui kamang baca ni logi tonero kogro kamai thambeka angja jab chano phunukbari hai Assam ni romdi kuch romni kogro hekano sonola kasari romni kogro kamai thambeka mes kasari kamai thangka taibo kamang ma Assam ni chini jati romni bisingo Rabaro, boni kokrok, mani lama wa. Obno, mathana bagai saktaria hingkai jara sui krung rok, wansuk krung rok, yapri naya hingkai, kokrok bo,
mes kasere rokai sonol kasere rokai kamai thangbai nai ini tabuk je UNESCO wo tam tong kaisa boni bodang tong sig de list tong all sig tamo language rong no brokok no dal tham khale khakka kaisa ni language to salayo jeon tabuk ni English Hindi Mandarin ba যেটা Chinese language Japanese Indian Hindi ba ni joto Indian joto tam tong ta okay te tong ni vulnerable language vulnerable mane thinango ok bialuk lai mano gata mong vulnerable ta endanger endanger ga rabaro kata endanger language kok bro kai vulnerable language je kon samay wo chung obono chini kok rok bialuk lai mano ane henai UNESCO abo tam phai jak tong riksa tong abo tam phai tong ta flag phai jak tong ta vulnerable language sekarang gua kok bok ni bagai kebung tong ni ani ba live mo chung bauti mungsa mari nugmani kuri ba puri mau kuri 1949 no chini Tripura haste India bai chubaka abun sekarang teh sang live mon kok sanado tabu kabang ma bisa brogo ba kabang ma nini social media rogo nugo kok no ti kok bang le mani kok ek le mani sale ni ne noi ma ba kok wan ju sale pele silsitin simi ora bufu kok brok sale ba hane sajago tabu bu sajagai tongo je महाराज निजे साक्षी कक बरक मानिया हमरे अब तक सानो को अब बबो दान दा बबो कुपुई kabang mani ni tam tam bono fumu bung ni bisingo kubunes no mak kaine lebe nari nung ras malano file nadi jini kasam joto buwa gane bung joto kok bro bai bung Juzarupa kok wan juda kok wan juya hamtor pha kok wan jude kok wan juya subrai kok wan jude kok boro egai tuipra kok wan jude tripur ni je sini bosong je men jangmani tripur tuipra se tuipra bung se hari bung tuipra ongkha tuipra no lo kok pre tipra engke abon senses klai tripura stampa asal kok itu, obrok joto kok brok bung mamble, nong kemana orang asal pilih ni joto cini buah kan, tapi ukur kau tahu fat apa aja, hingga jora kaisa wo, cung buah kan okai fasih leo, sika fasih leo, hingga abon tabun ini cini riang tak brok riang hodan bising cung tabun go, boka fat apa ini, ikai je brok saya maje sekarang ismi ini sisi sini kok wan jusi tong mani apa dan kok kok wan jusi berusia cemba ini kok wan ini omorung kah 1200 tong kah ini argumen ni bagai cung rongka beno 1300 tong kah kok wan ini lebih sujak tonggo je bini omorung kah 1200 years kacin kok puni omor kah 5000 years oke dah bah 5000 years kan nung kogwan si osmo kogwan si asa ya ko hinka nung bekla nung ni kog bahai ni buagan nong ni kog macin buagan lai ni hoitum ble subrai ni simol chakai busu ko samse before Christ before Jesus Christ asa mesim si chung ni kog blok tonggo hinga bufu ni hinga bujar je brok sawo je sisi simi kogwan jui noi mane kog all dam da kog Bros haitung jukti haitung baik le bro opno tam khai bro akok kubuh ne bro bakai tam phung nai bro phung mai bro bungsa bon thane abo tam kre bro dan da kok samase ni kai kok bru simi noi mawo patri bahaste wo bangla kok saja kok wanjui hapka jora kaisa wo jora kaisa 1400 century jura 1400 century jura Tripura haste wo Tripura kingdom se tomani kingdom tomani Tripura kingdom tomani kok brok no tomani lingua franca tama
kok brok sane kok brok jar sai tong jara halam nini kai halam bising tek beda tong tebo kai peng mol som hin tong yo ngan cookie tong go tebo busuk ta kamang matam tong go lusai chung sao lusai le miju brok ta lusai le jem ba ho mijun sa le अब देख kamang ma north से तय बहुत चिंतो सकंगो तो आसाम से चिन्ह नौक कसम में करना चिन्ह नौक कसम ये आसाम कॉक ब्रोस नहीं पायो हाचाम हाकजाम ने समझे आसाम को सिक दे ओहुमरो पायो ने ओहुम बाजिनी कमामा उलस पायो अब ने सकंग चुम ओ पूरा आसाम हिंदी ने तबने बांग्लादेश ने तमिल हिंदी हैं अब कि नॉर्थ बंगाल अब्रोक तुयय वाचन नॉर्थ ईस्ट अब्रोक कमांग मा खबई त्रिपुणी ब्रोक माने ini greater borok ang borok bolte or tamsane boro dimasa tiprasa tiwa joto kopino jugse tongne mga jagawa okay ije asam ni hasam se hakacham sebje asam kok phayo asam nong joto thanga chini jungje chini hakacham obani nong yapai nong rutung manai mai te bang se mai bang rok ngai ta ko ha cha kho se 1400 century juratui महाराज धर्म मानिक मोल जुratui nini lingua franca kok to man ke kok brok se tong ni kok brok okay lingua ko tau jau chung kok wanji salai ma hai o kok wanji ni jaga kok brok se tong man or kok wanji abo u kok brok ba ke jo to busi lai jo to si busi hingga te tong ni 14 nini धर्म मानिक ने मोलनो रासमालानो कok borokni simi kok wanji fil jago hingke no acha to rasmalani ob an khukni kogia ang snamui tau samaya rasmalani prothom lohor ba first volume no kisa nong bini blind fil nai khai chendom tam na je prostabon samanta jada gi khuk moson himani ba nini kok yafang aja tam suya tamba purbe rasmala silo tripura bhashate अब सुइजादा तोंग नाम खूब बाय फायो मुसा सुइजा कुरे जागा आखे दबा धर्म मानिक आमलो धर्म मानिक कुनि बावन कुनि तिफिका शुक्रेश्वर बाय बानेश्वर न सिगदे हिंकाई शुक्रेश्वर बानेश्वर ब बुवागन साका वगा नरक बा तामसे आर्य वंश आर्य आर्य का बुकुं कुचुक बरक कुचुक गो chung jara mongoloid bukuं bara rokai chukai hasa hase go jin besak sakur ku furungo hai daba mongoloid nganok arjo bangso nge betle nung arjo bosong na bakha daba nge nin lai bono ma fil lai buwa gran communist lega ge fil ka tamnai ko bro bas fijak buwa gani kothoma lai buma abno sanskrit tai wanjube ma fil lai 근데 어머니 시간 거페 사보 둘러벤도 전때 또 어스면 둘러벤도 전때 또 둘러 전때 사보 봐 이니 가시 무타이니 이제 어제 것도 어그라 뭐는 전때 히노 시거든 전때 럭세 브록세 부와가리 라이브 뭐노 그러니까 이제 가시 무타이 그 부와가리 노이머니 무타이 써봐 어버럼 무타이리아사 브록 저 탕야 kaplan ko brok coba na angko po coba ina akay otis ini noy mani matay bo o chonta dok silsitin simi brok buwa kani live one sui phai guys bui sano bakta sao to sa je abo suya khuk basi khuk phai are ni hazar sai bisiromai abo nu kan pokoi thang brok thang la da ba o sui ni phai brok ke sui tong sui ne kan ngabo sui thai kre kan sui do ba ni tok ya sing bai pun ya thek bai tam klen nu sui de man ni sui thai ma tong nai hin ke chung chini sui thai bai ke ulo sa ni jara wansu krung do researcher brok sa jo koloma tong mani bung sa koloma hine o bai sui ja phai mani sikane hin ke o समय कॉक लब मने बाबेसानी चिरी महा धर्म मने को धर्म मने को धन्य मने को दो कन्फ्यूज तांदे धर्म मने को बाबेसा सुजाक बाबेसानी नि महाराज धर्म मने को तै व्यवसाय का शुक्रेश्वर बानेश्वर तै व्यवसाय का दुलबेद चंताई हे कैसे कॉक ताम राय देखा ताम जेफ्रु बुवागानि कथमा लाइव वन साजागो खूब साजागो केउ खनाय मैया
buagrano karoy tai chontai no karoy tai hoto nini isi to tong na osmi ang si okay rai to angke buagra dai kha chok itam no chontai no buagra bosodi live mon sana bagoy buagra live mon sana bagoy oprobu tam sakabat gulben chontai je বিধি ভাষায় নকহ পাপ হয় মানে ফাতানি কক বাই কক সামাইয়া বিদেশি কক নিকা অসুবিধা মানে মানে ব্রক তো ওই যে পণ্ডিত ফাইনাই শুক্রেশ্বর বানাসর ব্রক তো সংস্কৃত বাংলাদেশ সাও ব্রক আখে দেবা একে শুক্র অসময় নিনি বাংলা বাই সঙ্গে বিদেশি কক সে অসময় গানি কুট ল্যাঙ্গুয়েজ তাম বা রাজভাষা তাম তো মানে কক বরক তো মানে কে বরক বাম থেকে শিখিনাই কক বরক তো মানে সে হাগায় bos sakit nongol samaya sakai sumsuk nanggo serai munang nai buak no sakai ke nini dulu beto contai kok borok no muthana bago buak no sakai jo samaya bunyi kok no bunyi kok bai thang ni lai buwa no philoi samaya sakai sumsuk nanggo serai munang nanggo hine sakai buak bin kok no khalia no khamakan nong apno sadi ga sakai bo na bron sakai dulu contoh itu boto kau kuanju siap le, ruya dulu se ruya, enggak bobo kan sekarang buah rakai, abang siap, bron kari kan, enggak brok, sanskrit baik sulit kau, fise, tamuka, kau kuanju simi, kau brok ni simi, kau kuanju oh ras marano, fil jago, iya fil jago tam mereka, buah kan bosono eri arjo bangsa kari nama bagai, brok tam mereka, bumur selebika, tu iprana sangkat Tripus nam ka tiprano sikade asal tui prase jong tiprasan kun meaning kuri tui prani kana tong dimasa dimasa tui dimaka tui mana bro dimah no jungka tui mah no jungka tui prasa tui no kai chomoi tong nai jungka tui prawo chini achong tui bani prawo chung achayo tui mani prawo chung tolayo tui mani prawo chini civilization chung sai phayo akai daba civilization chung sai phayo amne chung sak betano chung sokoi soi ko kai tui prasa oi tui prasa je kok kisa ta bono khegoi abo tamungoi tui prasa thangata bobo sao kisa evolution he samia evolution apne evolution sikade evolution hino are brok to jora brok to moye ble makhan sisu brok nya daba evolution hayam jok evolution go obtino kok de evolution go sikate kok bo jorani tam bai selai payo obno o tipra ngai tim engai engai bro tam ke joto chini da buwa kan buro selai beka maniko uni kok se obno kase nini o de tripurno tuiprano tripus namka obno kan pro go muhadev no tipika hi muhadev bai tanda no Tipana buthari wai kana subrai phaigan saka subrai ache subrai ka tilu chone pharsau ka to osmoy ni na angkai no pi hindu irani hindu sim ache kana somoyo sanskrit ro ache ka mus obo research ni tarung ko hengka bini bu phai tilu chone rongba hengka te sa ko nai do kharsim betari ko nong tam or jaga si nei tongo gonga hinoi tam hinoi prithibi chibui ciburi matai ciburi ya kharsi matai se sungor kita buk ciburi matai ang sana order fine interesting was o jarawni ni aje ni prithibi omuk smot ko gwanje deba wasum ko was ache khumle ni ko gwanje boys lu subat 1200 years 1200 বছর khumle ko mutai pun ini 5000 years kami kok siapa enggak bon bukai ko gwanje bumba ani kok phaikan ini orang makade phaikan kamu joto ni kok brok bung tomone tongo bo Dr. Sundip Kumar Chattopadhyay sui klang thanga sui jak tompi ni dokumen tongo obo kok rubung sui jak abo ani kok ya bo Dr. Sundip Chattopadhyay professor ka linguistic West Bengal ni belai kle bo tam ganang hingkai tabu ja sanai rok ni noi mani kok wanji tomone obo danda kok pura danda kok us jefron ini dulu tam sane ধর্ম মানি কোন সময় যেকর নিনি কক tam simi ko gwanjoni simi ko broni simi ko gwanjiyo
Raipur Filjaka, open Simino, Tamka no human simi to like Cobron and Nozaka. Observing Cobron in court language Tomase, Nini Joto, office ni Samong, court ni Samong, Joto Cowboy Cholitomani. Ahida, eh? Jong 1400 years, 1400 AD Julatui, eh? Jong, Chini Hano, Jong Sasong Fleka. Berika. একদম ক্লিয়ার কাট কক হবো কক ব্রক যত কিছু তামপ্লাই ইনি লাইভ মুমাস ফিজাক ফাইও হিজ আপনি কা যত কিছু নি কক ব্রক তামপ্লাই যাগো আসবে ওকে তো এঙ্গে ভাইকলাই নিনি সাবা নং যে নই মানি কক কক পঞ্জি তো মানি একে সার থাইসিং নি কক নং সুংমানে সামানে চিবুরি মতাই ন খারচি মতাই জি মতাই হিন্দি খারচি মতাই চিবুরি মতাই হেনে রবাইমান আবো কতাল সানাম জাগমান এই কতাল সানাম জাগমাসে একা আবো Belecah, apa belecah? Apa saya? Apa main khasi mata? Cini hani bung selai beka. Mutani bung selai beka. Mutani bung selai beka. Cini bung pun terjuang selai kang tahu ada bung kepelain nak pemenang bijoi itu hasil. Itu nung support nak tangga. Akhirnya dah bah. Hai ke cini kami ni bung. Hari angka kesana. Cini ani nok to Komalpur sekade Komalpur. Kolponi ani dholai ti makana ani kami ani kami kesam bumungka marandi kami marandi sampai cuma jam saya hijab buina no marandi sikade ani cuma marandi hingga apa bungkai cini kami ni bung tomani abono bumung selai jago ja bumung selai thani cini yakuri jago जो kami तो नहीं बराबर सिरी सिटी सिम कमी तो 200 years kan awak jaga cini ang live macam ni kami ni kothang mana live mana kai cuma saya man around 200-300 years kan aja. Abu bunga selain itu cini borong no kami ni borong no musa kok sung jagia. Sab selain kai poncat secretary. Nah poncat election na jaka, nah ini kuno meeting jaka. Bos reaksi beri ko suya ko roh ka apuno tang play peka odi kali ni us fuklesor banashor brok joto chini buwa kana bung brok selain ko juzaro fan ko selain malia juzar fan mini khitam sai malia brok je sam ko brok selain beka matai bung selain ka tam khalai ka hengke awat brok tam kaya systematic brok ni kaisa once among tu khlai chini dofan morong nani chin live bona morong nani chin sini man morong nani chini kok na morong nani monojok tu boleh cint bro. Ini out lo jatuh kata tu bro. Jika bang macam ni bahan butuh ni bro cint jahit tu. Jadi dia bermat title tu aguli hawa. Bro tak kau bro mana man. Bro ini bro kade kan. Boni ganti nogo gudok ni bahai momo tom. Tam cint mereka title simno. Tam title tam nak. Oh ST facility mana bagai. Sar ni kau manju tu. Baksa khata tu thung ang sawo borok no tabu tahun no ora Agartala doli watanya agoli watong nai dok baksa sakni kok no karei buini kok no masa khan ke tamu jane torjang ma khayung jago abo kubui ko abo tin ble henge or simia ni sini Tripura hasil simia Bangladesh kabang macam ni dafani borok ni kok mai tu Jangka, Bandorbon. Yang percuma ni, tapi kamu mana jaga wo? Kok borok, sanai rok ni, kuk ni simi, kok borok kemai tong borok. Kes sekarang nak ni dalam Facebook ko pelai tadi borok. Kalau itu kan ani mani kon ngatasi sunam sungguh. Jadi pun semua yang nak government semua no. Tak jodoh orang bigra mang. Kuno betul ini NGO kuriber tam perlu natang plan ni. Hengkai angkai berapa bekau kirim habu. Je cuma komuni lama sekarang itu tongka. Sungmari kuat ma. Hai sopai. Hengkai tak fai dah fai no. Je abu tangkan ni sekarang ni kok. Hengkai abu sangat je. Tahu jelas sangai dok. Je kok noi mani kok borok ya. Wanji kok. Sini buah kerok. Tipe saya brok area arjo bangsa. Abu tu danda kok. Brahmon dong ni cukli. Sini kok borok sokol magoy. Sini sini mana sokol magoy. Oborok sini borok sini nani nago. Kubuino.
laibon nung kai nung asal joto gubis nin tahu ansuk di. Kamu mau tam tengok jaga. 1949 no kok bro ijab India bai coba kah. Ufrung siminu nadi. Sengaja cuma kia bu upujati sini sini mana tam tamu. Khorsa naga brok video thangkai. Bukan nung sahabat sakai botam sanai, nung sana ba, tam sanai bernaga hangkai. Tribal hane sanai. Nung orang saya, bosan ayam naga. Khorsa Mizoram thangkai tu tam sanai bo. Mizo. Kenon sungkai nung tam hinai. Tripuri. Nung tribal sih hinai. Tribal. Nung hinai jomate hin sanai, dia berumah hin sanai. Ang kaipeng, ang molsom, ang omuk, ang tomuk. Gak orang sih khagda gitu. Orang khagda ka. Jadi dofani sini mari 1914 jati kok cin cung tui prasa. Cung Tripuri. Akhirnya bani. Nini jam kok wan juno yung English bisa ke Bengali saya dah bah. Banyak ke Bangla ini so heda bah Bengali na. Yung English bisa cung Tripuri. Cung kok bisa ke tui prasa. Akhirnya bah. Akhirnya bah. Dia nung Tripura nung jokon dili thang sano. Nung dili fataka cung India. Akhirnya bah. Diprasa apa Tripuri ni cung sini mardia. Nung asu jati orang ni live buani, orang ni hani buat kerana umaya. Kok thay sang sanai. Hingga teh saya kok san mucung kai. Apa sih? Dia cung tabuk Chin sini mai no soi kane jora sopai ka. Aro de Burma Jamatia kai peng bol som riang Tripura ni. Bagjar ni jora ya takut. Baik le cung dawa khai man. Awak wan soleh di. Chung aro chini existence ba chini mathang mari ba chini sini mari age chung no mungsa su sini ni English kun sa chung no traveling saya boleh rasmala bo chung no traveling saya ubulatin saya boleh chung Tripuri ba de Tripuri suyo अब जब तक सुइजक no लाइव मोर जब तक सुइजक तो ताम तो Kabang man ini ऐतिहासिक जे इमन बोतु तारो फाइका ताम फाइका kabang man ini fahian ten bon yo ketam tin yo kop chung no tribal hin saya ke Tripura India ba chung ulo chung to chini baithang ni identity no chini koklam no chini sini mare no chini hukum no kamajang ba chung phayable chubeyable akai da ba khoksa one ju defani jesu bini mantai tongo ଅଧିକାର tongo right tongo bini hukumu bini koknom thangani bagoy Panjabi rogni Tamil rogni jekum jahan opti jin tongo kan সংবিধান jungno saya je nung travel kanin tam khatam ni ke tonglak om ke tongnai opti able সংবিধান jot bagi soman 완전히 어디가 쓰는 것도 똥 어느 자가워 가isa 꼭 승작 타입 파이위 rakha taboje 진부 아인동 고제 아신이 kokno sangmanani 진부 똥마테니 사나는 박신이 라이트 똥 하나 게 taboje solehoi tongmane roman script abono sanai tongmane state government no script kaisa rodi hanai state roman script no togi kabangmane choba khlalai tongo kaisa organization so Gatau kan gua sih mania pun. Orang pai no. Ini ani cerai function kau nak saya kenal tu. Upro ang kelas 5 na 6 semua. 1970 ni sekam. 1962 ang macam ni. Salsa rungo ang ani kicing bai, ani yar bai. Kok bai ani kok berapa kok saya tu mana? Khoroksa anu phurungnai bo habdrop seko ang ojora jungtamo class ngke jung kokbrok salaya rumbo thole pu kokbrok saleka in class bin habu jungte kokbrok salaya tan hingke chunu sajak je kokbrok samai ta sadin chulu saw saken rok punishment manai anu kari rok school sime class no sime kari roka kokbrok saman hingkai ini baithar nogo ni baithar ni nogo nong kobrok sai mai ya dingnai brok kan jagia cuma kormone nama sekarang tangos mayo
ini যখন ini টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল যখন সুকুমার তাহলে সচিন সিং রাজমালা সক যাবো সিজ খাই যাবো অব তামবা হ্যাঁ hingga obrok to nini kaisa ni tam kaisa dofani live mor komlan si tam kaya bo kaisa chukli ada ba sis kai sogi khibu das malana wasa busat tang songa chung ringnai brok kanai jagya ben khlaijak nini ko brok chung samaya office samaya tam samaya romni jung ro khorok dok brok tong ba khorokchi brok tong ko brok sanimang te khorok ka wangi ko sa to ko jung ko brok sale ko wangi sale sina jaga angko nugo ble nini tamungkha cinti prasani amchayo meeting ringjakha tam congress tam cpm jot jom dosu dep song tam song bokter bukai or wangi kurui ko wangi bokter le ga chung sak bai thang chini bai thang ko no chu borom bilan rung lai ya ak sana ma ga chu ma khali kable nini jefnu ka je chung ai tambono dagari jamang asino berau thang chini besak nang kya to tem tem ti muklo kusna kuri khatai te khotol kuri kha office chini tamre nini TSA ba kha DUJS acha kha PSNB acha kha rok choba chang lekha coba changlai busu tamung lekha ka chini hak kapra nai to kha chin lai mo kamai thang chin sinimai tam nai to kha ang sai ka paisa ko chung chini sinimai kumai thang ya da chung tabo chung na tam tribal উপজাতি জনজাতি সংদুক কেন আদিবাসী থুই সাজাগো ট্রাইবেল জেনারিক বুংসিবলে nini Mizo ko tribal, Naga ko tribal, tayo sara Indian jo tribal, Bhil ko tribal, sara India sara Prithvi per. Kacin sin mereka biang wa chung nung tribal ko na kaisa constitutional ward, oro no right na bagano civil traffic na. Hanggang nung sabi ko tan saiba nung general ni sana ba, ko nung ono dokani bung khoya wai. Akhir ba? Nung bono iwa hin sasita hingkai, sin sasidi, office sasidi. Cini pukai nutani esdin saba. Cini sini mani kok saya tripuri. Hingga kok nutani cini berok ti salai saya, cini intelektual nanti saya. Cuma tribal tak tadi. This nung hingga nung tak kita sudi. Je abo nok sabai thang no cini orang tripura wanji tong Bangalin sawo. No benar cini benar generation polisi di hingga no obvision ni sini mari di. Sini bari ni no ka sak bai thang na engka doktan engka chung khatan ro ST ni sa tang pe ban ro abo to bele fe chaya pakle eke sini bai no tu chung te chu chung no ST sa kai obna chung protest makane I tini khurang tipona bising ti ang tibasa ta hu khurang sanam chung ko chin ko blok joto chung sa ka sanga chung sini bari chung ti prasa Eka boy chung estin sakai chung ko no maseleng nai. Engke tau phai tabo. Sobari mare 1970 no nini kok brok no reconciliation dika. Rignai borok angsak bai thung ja. Tiasa ba andok lai busuk bai kha. Busuk kai amu pu coba kali kaple. Busuk to busuk bai kha sungnai bodol rok andrung khlai tam khlai oi. Phikunu phate jagoi tam khlai bu. School kai karing jakha. Fan khlaise nini rignai borok no kanani bagoi o mathai no segon no kha ko borok no sanam ko segon kha 1970 no ko pun reconciliation di jakha কিন্তু ওর অপ্রু যে এক পাস খাই যাবনি ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাক্ট পাস খাই যাবনি অবন তারপরে রেজিস্ট্রেশন নাজাক মানে ওর সুই খাই নয়তে কক করি আপনি নি রুমস কই সুই জাগ নাই না কক চেংগুলো তো সিমনো 1962 নি সেমি 1968 নি সেমি কক বরন রুমাস কে বাইস ফ্রুম দি নয় কক বরন অফুন মাতৃভাষা শিক্ষা চাই আংশ আন্দোলন খাই যাক उफुन सिम chung romas ke chung sanle phai ble om se ka chung sanle man kuri orang sisa GMP ro somay hanugata amar naam tomar naam mas khante Vietnam binai GMP ro tu bi kachak shanti sana andon khai poni krungang wasung khama kuri je kok matri bhasha শিক্ষা চাই
boni kugo khanama kuri bro osmo ki nini 2 years ba achai ko tamo achai ko opani 90% tim borok ba CPM mang khaile bli kong tamo khaile bli buku buku rong te sama gurkosta kuri osmo chin jaga ne bungra hane bungra dofane bungra fil jagone bro kon rong te sama kuri ti cha ka bro ti bro ngai coba khaile ne semter no of o script ki chung jengman simi je kong bro no chung je pu sangka ja obono mo di state language ni borom bi di ne chung je pu coba jengkha he opu simi chung script sandai fe bli osmo ni simno hengke abono chung 10 nasle hine ba 10 sui thainon mai ne je obuka kaisa oti kaisa ni script jeno nong baita nikil nong snap ono tak he bono mol khlai mano he nong ono ai ang khlai nong ena nong baik le nong abono nini kurang di business nong kurang di business ni nai nong bono ni kena yu ni abni than seble he o sep suno ya pharo roman script o roman script non nong ni namati khlai yoi he ko brok no sai mana muti khlai chung abono tap khlai mana mol khlai mana sikade abon adjust khlai mana gadal ri mana sikade abon sigat chung tam sangka ba ko wansi bai chu ko wanjino suimaya nung balik sunya ba nung ko wanji nung nini nung suruh macam nung ko osmaya itu English medium suruh kuri beli osmaya nung wanji skip by ko wanji nak kaisa nung tamu surungka teksa nung tamu surung sauka teksa ini ko pun itu sweet ho gaya ko koi mo koi tamu ni sauce koi bang tambang apa sweet ho gaya ni chung waslim bagaya ini rumah sebagai chung suatu mana ke simia chung jara osmenter brok kisa wansu kurung brok haktel nung dai kurung brok saya mengkaji roman script mengka kaisa scientific script scientific script abos sara prithibi abo to ni technology ni takin joto kisu opai kabo ge ko bon dia ban bagoi ei o script nakai ko bo balik le kujuk bem kasih thane enggak o script itu ye kebama kani katham tamuka commission bunga language tamuka hangka isa kok sa bose brok sa kebama brok sa o BDC script no aslo nini or इंग्रजी से इंग्लिश अल्फाबेट से इंग्लिश अल्फाबेट से चिन नांग माने स्किप स्वीटर न चुंग अब चुंग जो तो नया इंग्लिश अल्फाबेट ने नांग माने स्किप लेटर चुंग जब जेड चुंग नया एफ चिन बिसिंग कुरुई एक्स बुनाया एक्स चिन नांग या इनका वो चिन कोंग्रोक स्किप थांगब लागो अखाय बा चिन कोंग्रोक हुकुम मिशन जो चुंग भागले सुन नांग राइडर चुंग स्नाम का ताम फ्लेका bawa tam tong nai abu joto kokro skip tham ka tabu kokro skip bule gai tek ko sang fundamental question ka bose Indian constitution tam sujak ba tam sujak Dr. B.R. Ambedkar tam sujak lang thang bote English sujak lang thang Indian constitution kan dah ba ini joto kerong rok joto tam sujak official language 345 je tam article tunggu orang ini official language bisa ke English akai dah ba official language English tam bisa rumah service bisa ko engka rumah service bekan nung foreign language umba norok ni sabutin akai nung English medium school rokro joto Bangla medium school no English medium play beka ini umat Hindi tam Hindi ke Bangma school no play beka yang Roma school Hindi teh tam ni Vidya Jyoti noi 200 plus school no kok wan jenis English no play ka ofu kan ini buka kai no ofu nini BDC skip ni bian thaka ba kai chunan fukan no tam angke interesting kok sana brok je
ang nuko Facebook rugo tam rugo social media rugo ondola Tripura ni kobroti sa boi bini ka skip ka tam ka kam ka noi tam on script ni kok sa do thajing che te subresa basan kok ka kok thanga do je chini ko script to mani hingkai abo khali chonta rok simino o koloma script by sunarungu teko sunarung ya sigade second parts mungkin tan ke bo next bini bo bini next tam no kusung next kusung ni borona bo prung tla thango next tam no zontai no obse kusing abo sujak phai mani jefru nini ধর্মারি কোন সময় জেফ্রু নিনি অব কোয়ান জয় বাই সংস্কৃত বাই সুজাং না চেখা গে ব্রফ্রু নিনি বুয়াগ্রা বরম দিজাগলিয়া নই নই মানে বুয়াগ্রা কে ব্রং সিমি পেট্রোনিস মানলিয়া গে ব্রম বখা বাখা গে সুই তঙ্গে গে অব তেনি 1400 সেঞ্চুরি নি ko গে অব ব্রম প্রিজার্ভ খাইজাগলিয়া কামাই থাকা বো গে একবানক চুং টংনা মন সগমলিখা না তাম তাইছে সামজি তুনো অব কে নিনি চিরারক থুমান দাবো nong sekolah o sukroso bana surba brahmon bole bro ko ti pasa do pani bro ge bro sekolah ri kabro dan hane tap tasi kata samne no ab ke ni kaisa ko do pani ko ki abon tam da bo ni ni hai khar thumani se chai rok thumani hai dai no opo to belek lai গণতন্ত্র বলেছে হিংকাই কাইসা do pani kok bhai অব বসং প্লাংজাং নাই তামলে সুইজাক নাই অদফনে বরক্সি সই খাইনাই বলে হে আখাই দেবা হিংকা ভেটল নং অমুক বাই খাইদি তংবাই খাইদি ও বেরেগতা ও খুমনতা হামজাক দি হে নং গুলাবনি বুয়ানো সেনো নং খাজো বেদি সাম্পার নখাই নং খাতা ফুরজাক di দুক মান নখ নং খাতা ফুরজাক দং সাইনে বলে আখাই দেবা ang sampol da hamjak duk mali da hamjak opo ang se buang ra blang se nung mana bukai dagi ba an ko sai makan tam ningkai teksa sawono ni acid lo hapna ba goi are kesar kani ni o je 21st February মাতৃভাষা দিবস umfru মাতৃভাষা দিবস umfru 어 지금 세크레터리 코사 무리 담부 보통가 뭐 하면 보탐 차가봐 이제 에시드로 합나 바고이 해 니니 루마스큐 나이 망라 어디 거꾸로블레 해 니니 티니 카시 랭귀지 브록 비싱 거 타고 PhD 로 마노 타 마노 해 무슨 애드밴스 탄가 아케 봐 버럭 에시드로 데토바 그래 네 카시 랭귀지 미주 랭귀지 amko asta won thamne musu bon bising go kesa norok je oram state government by mane CM state ni CM by malaika bo khata musaka na kokka khaise jara strange ke oga jakha se je language matter of political tamia political tool jani na obon tu dasne khane khai jana ne manu ya ob brok ne khabai bahan buthe bai gadal jak cinema bai gadal jak obo sab se khai ne ba যারা সুইনাই খাইনাই যারা রুংনাই সিনাই লিঙ্গুইস্টিক হেঙ্কাই ত্রিপুরা হাস্তি খাং ওয়ান আমাকে তিন জাতই যিনি অনারেবল সিএম ডক্টর মানিক সাহা ত্রিপুরা সা ইন্টেলিজেন্স সিআর ন ইডিং মানিক করিব বরনে মতামত বিনি বাতা মারছো তমর অরক নিনি কগ্রহ কমিশন তঙ্গ জুমসু বিজাব সুই তঙ্গ জাগো কগ্রহ সাহিত্য সভা তঙ্গ তাই বুসু তঙ্গ অনি কলেজে কাবাং মা তাম তঙ্গ কে বরিং তো চিনি চুংকি ফাতাহানি বরক দেতাম চুং চাইনা ni borok na chung Pakistan ni borok we are Indian chung no ringin no chung ko borno to sui tong bijak sui tong wan su tong tam tong nungkani chung no ringye ban dimu chin chini motabot nai ban nung kisa phana eke abo nung munai ban hey nung abo bidesi skip nung abo nai manglak tan kok sa wahai sini kok no khadi jumno ringdi let us talk discuss ge bo thangkai appointment mo ria mai na bo soya o tan mo o to belai গণতন্ত্রী environment belai chai lebo kaisa sungu sar ta kaisa angno sana nikalai wo buskango jung
je news rogon nokha kotuma rogon nokha je ani kono dai kre ang script no toy aputi khaya ya khaba reima ya amako kya ang saya piano rok ano sawo ang sin ro rona musu ya khofi ya rona musu ya hai khlai no ano kokshil sawo o sakango phaiwei home minister sawi kalang kha je roman script reima ya foreign country ni script khanai abo bose sawo ang saya khanai bune khub ni pepla mane na ang honorable simna sungna musungo gua ko learned bro bonang respect lai borom liu sekarang bro Indian constitution tam khaitung amendment khaitung Indian simi Ingaji kong tes hazak liya Ingaji kok khai Ingaji kok bai medical from zakliya from zaklakha Ingaji kok bai engineering from zaklakha India kok bai supreme court tai agung thai malakha high court tai agung thai malakha kok sam kham sadita joto nini business school nung plus lai pedi ngi nontan bida nung sengah sadi ingkat tiga nung korkan ni kong nanggur ngi nontan bida jutino kan nung English medium play Bangla medium school kan nung tani tam play nggak cuma sana kan nung tani mono ka bidesing tangga ba ngi all bidesi ba nung teh neng bida jutu play tongka Bangla mono nung English medium play tongka tas cung khan ka of bidesi tong tangka kan are English alphabet kok na botan sia wong hingga abubuwan ini situtui siang mas kok boleh hingga boleh ok sautok ok sangkai botan cuma ringdi nggak cuma kuasa botam kayak bebung tong jaga sini intelektual na cuma ringdi kok sadi cumbai we open to talk bos cuma ring tong tang kok sanai nggak cuma we malah sesuai yang kan baik lang napa apa tu bela kali apa tu nung kaisa tamo coba soloi tam sama hose ka apa ka kaise je tam chung te dijai ong belai khak khamne ko ka hose je chung baka ko ar uma bai ti prasarok nokha hai baka sigade bai thane ko once away phatane ha borok phaima chung ro minded jung thanga sakna geli ya bro abun ble nok minority jung majority jini kok nok mas mana nai mama gosi nai oro jaga phai sok pe ka lobo obuti mentally to tam pe play Indian constitution ko saya nung jepana nini nung bangyang thong nini equal right tunggu nini Bangla jerokom equal right Hindi jaga equal right jini Bangla bahasa jerokom equal right Hindi bahasa jerokom equal right Tamil bahasa jerokom equal right kok blok sare equal right tunggu jing jalan skip no chung sai na nai tam na nai hengkai ko roman skip English alphabet unu samoyo abo foreign script ungoi maya abo already nuja sane blok sombirat sia Indian constitution I think 345 article point I thong tam saka Indian saka English will be continue to be official language for indefinite period okay dah hingga nung bakal itu nung lupa constitution engkau sekok saya tong boleh hingga cini honorable home minister saya tong mana apa cung gosi ya apa cung siapa nung central government apa cung no gosi me fund lah ya state government cung gosi me gosi me ya tapi kau apa state subject apa central government ni tam once sebelum central government ni once more sok mana jatuh cung HCD sana chung itau ko accident nang yable akai daba jin accident nang ya te kaisa sir dalbidal mohol nisimi ko kasawai tongu je tabo dipramo tharok simi no roman script no toiwi andolon khlaibi tongo khanai inka obo by politics thango khanai opposite side bu hinmani tongo ko inke or jagawo borok roman script no toiwi alancung ma hai engai thangka BJP party bai phiat tabuk suk jora mung sapano abo samung success angmani nukjagya kho abo joto lukurok na saimano eka bono tebile sar nak tama samuso kaisa kok do coalition man tama kitchen khamaya daba angai borok group kitchen khaba jehon nini once mobile ani once mo jefu gadalaw gadalaw nunggu ani kisa kok nakha angmo nini kisa kok nakha election to nini pro elect
dalni tong do kaske pre-poll kahe post-poll mane chongmani ni skang te chongmani ulo heda ba he omni skang to ni brok to juda ngai besaka brok BJP baik tang kole brok indi bakano multi corner contest he ada ni ro left front tongkha BJP tongkha Congress by CPM brok langsung le kana usah jarawa CPM hono 3 corner he BJP Tripura Motha tai ni left front plus Congress alliance juda to jede bro 13 mangkat nam obri ulase brok tamu ka Delhi wo ding jaga brok thangleka Tripura Motha simi om singot pole to brok Tripura len gera Tripura bogas ngati Tripura len IPO to sangka Tripura len Delhi thangleka kan ko kangoi chukti muleka keda ba buaga patong to chukti muleka buaga to waisa tang pro hanga section ase da ba o hatai kotoro ngene odi home ministry badung jagoi thangai koi kaisa tam chukti kan khnawo ikor land right ni kok empower ni financial empower ni kok political empower ni kok jot kamang empower ni kok oro tiha zakani khnawo ba tamplakani khnawo bisini kun thanga mungsa tabu apa lizagia engkau sini automatic sini bukan sumber payo nggak tamu kau cukup tamu kah oh ekor Tripura ekor ini sudah Tripura sejago ekor ni tamu kah tahu obo ni political empowerment wani ni financial empowerment economic empowerment educational empowerment pokoknya thandi oh cikon tete ni sibne se chung tabuk lizagia dia bertang soi ke babo hengkai ang aja masuk munta chung Tripura do farok kasih chung to thansa mangle ne thansa ne kan kuno picnic sana bagai thansa ya masana bagai kita khazana bagai thansa ya thansa kaisa purpose de purpose kha tabuni is present context of present context of perspective present perspective chung bhai klai chung sak bai thangni sini mari no chini relevance no chini importance no mathangoi chung bai klai thangoi tonani osman nda o jaga tap min tam khat chung factor mang nai chung ai ke important kok sanam ang tini chini borong kaisa message nam chung important message nam chung je chung ka kaisa block sak bai thang no chung kaisa block ma sanai o block ka tamo chung sak bai thang ma thang nani thangnai tamo 13 je seat je marmani he chung ke wan somaya je national party by alliance khayawoi kaisa regional party ma Tripura regional party mane chin Tripura base Tripura ni ham kai sanoi Tripura manthai soktani sonai je thunglong bodol songsago omni regional party edaba bo regional aspiration tioi chin Tripura dofani hukumu mukumu kok manthai soktai tisi brok songsago edaba tuye broto 13 seat alliance lepu jit maka tebu makamu sai to brok ni ta brok ni o kok sabe thani hotki samu tam ngoi tam thak chung factor mang nai ami ob chabu chini wan sum odma thangnai chung factor mane factor khai sak nung bargain khaimeya angkuri khai Congress bo ministry for khaimeya angkuri ka BJP bo ministry for khaimeya angkuri ka CPM bo ministry for khaimeya chung Tripura sarok chini wan sum chung ojak samat thangnai chung factor mang nai factor khai ojak hat je factor ngo chung ka sakai opposite chini leadership ni commitment matong nai 1 2 3 nung corporate rumas ke mari nai political empowerment nung tamane chung no direct funding hingatam satamo land right land ADC se ni Indian joto ADC wo Karbi Anglong Hindi nini Mizoram Hindi nini apingo
Meghalaya hindi ba nini Dima Hasao hindi jo jaga nini ha bagmani hani buagra sabung nangni obni ADC yakos ya farjak tirbakatan judang na ba akhir ba hengkai all land right rock amuk rock manoi chung bono dinai nok obor sab gosi yes nung Congress gosi kai nung chung Congress be thangai nai nung BJP gosi BJP thangai nai nung CPM gosi CPM thangai nai puisa obor nung usu ni bising time bound ni bising makhlai nai kai chung khoi phai nai Pia o time bu sukjane angoi tangka chung time bound nang nai nung 6 month ba 1 year 2 বছর kana nai tangka mayang Hingga orang tu kini borong tahu masih buat. Tini ki kesan ini borong ni menteri. Ungna bagai batam bagai sini borong LS damkha. Omong mak lai tu khabile. Teh kalau sekarang ini menteri khai jaka. Bini tam si kuri. Doktor si kuri. Hingga orang tu tah ni benar belak le sak nang jeng muen kok sih. Belak hak ham jauh ni kok. Hingga self respect tongnan. Self respect. Borong ti borok kucu khalai. Hei, abok kun toy mani kosto ya. Kharik mani kok ya bro. Ani odikar bani mantai ani soktai nung mas madung pon Indian kosto sujak tunggu. Kebang mas jung nogo tunggu je kok tumaro ko bon nogo. Kaisa program thang khasi. Nora asuk si saja gi angka tangki tong kagi thangdi khandai. Sagni boram noro jaya khlagi saja gi tong mani. Obni sango ang saka. Tabu kisah self introspection. Geral tong nero IPFT tong jaga. Tahu tipe orang tahu tangga jaga. Berok tu sak baik tu sungtung. Ang dofano mungsa siya framaya hingkai. Hei, orang akali ang escort mana bagai. Kaisar ini AC kenang tam mana bagai. Tai macam ini ang menteri ungkah ni kok fokai tu nung dofa tam kaba. Dofa tam maka. Dofa thang ni uklog besar kaya dah. Ni kok ya jaga thang ni Joto boni ruai asibat lukhai dikhable joto khali buksa khalai kaisa bisnis kan oblo borom tari khabno nu leadership kan nung kubisa sa leadership jono neta to khai kubinu dofani khurang to khai dofani sanmung no dofani wansubung no yasa goi nung yapi masalai oboni sakai oboni sande borok jonogono kun sumyo chung blame di maya tabuk tuifang rong ni sakap se tabuk jar political leader bongni political determination ma tong nai ok sanu engate kata mun ta important tabuk chung factor mang nai ngatap ta kisang sanam chung tab to ni buagra song episingo tam north east of me ta one north east angtin ka buagra ka best nam chung one north east ni joto fanot ADC election TV nung luklay fay do jaga invest do jaga wa ADC chin baga belek important tani hingkai chin than choice kuri chini bisakanggo tirbasa do choice kuri chung regional party no chung support ma khlai na kan ne tini chini ADC ne hasek jak tung Jung rumah sekali sanpar jung rumah sekali ya apa lagi? Apa state government ni ya apa? Ya apa no? Ini skip isu tu ini skip isu tu kaisa case mana? High court kaisa isu mana? High court kaisa case mana? Dia betul koloni molo, kau berono rumah sekali suinai noi, kaisa bill. Nini tam klayoi council ADC council lo pass klayoi bro governor ni SN ni bagaro romani 25 years no mekhi klai jaga bo kaisa case ung kabudeni su moto case nakha high court nai ofram chi tam roka chi union government chi roka union government side ka jaga bo je abo skip issue ung khan state government ya ose hingkai CM tahu bakai sabani ni abo homeless asal bo politik than bagus kok sari bo na homeless sami abo homeless no bo sarikha kok asal kok jaga se bo homeless no bo sarikha homeless kok sana kok tomaya hingga bro agresif caboi no bo jaga bo tamnon jeta ni regional rajbhasha ni obo nung Guwahati khlai makamo tang khlai ba ha tan tripok khlai na khaba
अब कैसे पर्पस ती बखला पॉलिटिकल पर्पस पर्सन के ओ मिनिस्टर ती साइडानी किन ओ जगह तु लुखला दिखा नि होम सेक्रेटरी बस का साइज के सका बस के सका जनी एसिड हमना बगै नुमार्स की नाइम मांगलाक अब कन्स्टिट्युसन इन कन्स्टिट्युसन जाकुली तेका काइसा सर कबांमा सिनि रिंग मानि बिसिंगो न जों नगै माने के बयनि दफानि कगनो सलगना हरै जों रिं लाइ मानि ताबु फुनुक मारि तंगो काका काकी आबो बयनि दफानि बरगाय सलग नालाय माने सलग ना हरै रिं मानि एके सलाइति पि हिन मानि बयनि दफानि बो पिसि हिन माने अब ताइ सलग ना हर मानि रगनो के सकताम सानो ओको जों ताकलाय 21 फेब्रुवारी न कबो हुगु मिशन सिमी अब ताइ सराय कबो सामने साल पलाई दि हिनै जों के कबो नारुखा अब जों अबति पान्डाब जों संचालयखा कक मालाय पान्डाब जों संचालयखा ताम खलायखा नायदि এই যে आं कक कबरो सामानि जरा काइसो नि सोनल कासर नि कक त माने आखे दबा मेस कासर नि कक त माने कुसो नि कक त माने कुसो नि कक तनि कक वाजि मुथांगा ब्रोकन बेंगली साले बोलतिनि निनि राबारक नि कमनाय त तेवार नि कत अजका निनि ब्रोक तनि 90% पपुलेशन ताब्रो अहोमिया साउ बुक 7.5 मिया 100 of years समय 100 years समय अहोमिया कक्थाय बन हाबाहामां नि लुम वास्ते कम्बल उजार माने तामने साइड साइड कम्बल से कमाय थांखा हाय बनि कमाय थांखा बनि क हाबाहामां अब ता के सलगना हर जागो तिनी बांग्लादेश चिनी कक्ब्र सानाय रंने कक कमाय तंग बन फुगनि सिमी चिनी त्रिपुराबो चिनी कक्ब्रबो अब किरिमुंनि फातरिया तान हिंगानि नि नों आउटलाइन देबन कक सामाला चंगति सलाय माने आखाय बखाता ते बना बरम दिउ ताम दिउ बरम दिउ है कि नु अबति के चिन करबो सालसे कमाय थानाय 500 years सेकंगो 800 years समका काय शुक्लेश्वर बानेश्वर ब्रकसा ताहिम बनो चुक्लिनी बुसलि काइ थांका ब्रो अब बुसलि खेतामो सेनला खेतामो सेनला संगि क्लांका सेनला काकान कबरन सकबलनि तिरपासा दफना सकबलनि बंनि सिनिमानो सकबलनि बंनि लाइमन सकबलनि ओ चुक्लिनी ताबो प्राइमारी परिखो तापसे कथा जुदा जुदा मांपिस लायोय अब नुक जातंगाबो चिनि ब्रक अब सिया बनि फेमलो पुंगो बनि ककुटी कुतुयो हे लामा करगय मुनियो नांगय ब्रक लामा करगय तंगो बलि चेम के बिरासि चाइ इके जे कखरे दिनि तमसे मांस हिन सालायो अंका नों वहान पुहान तोहान कमाय थाने अब नों तिनि 30% 40% कक वानजुइ साइका नों कब्र साइसे मालिया कक वानजि थेपायावय तिनि त नों आफ्टर 10 years BCC ulo ba BCC ulo nung apa 50% nung nai 60% nung nai ngai do pakok ni salayo pakok ko ka se thepoi pakok mane pakaya no kiting di mane ngana no kok philo kun sau kok ki phil di mane besi sau kabang kom ga bang ya kok prok ni kok sai tong nung tan bui ni kon solong na ba sanoi thamrui ba dok sni char chuku chi chuku char hi sabane chin kok tong nung tan emono 1 2 3 salai ba no brol sa sabo chuno sa sabo bro ge chin bung phartan go tani bung phartan ni bung go sini mari ni sini mari akai da ba u kang kai sa tam sa sa no kok si kun thung mano puisa obri hidik mung ni pai mari kori bro ang busu 2005 nini madurayo tengen thamani mokol yang to mokol ni ai series na boyu siu tang su thamani tengen thamani he ke anje trainer khatong bro te kar pole na buana phai promo okran hai to fan mukhang phai jingko angkai Dr. Bijoy don't mind are you Bengali hinsungana kamu ko so ari angkai anggur kata ani bukung ki kolok no anu ga ani bukung no nuki ano wanje mata no that's why puzzle
because your name is Bijoy. Mumbai sini. Hingga boleh jadi kepelain sakit boleh ane ang boleh Bijoy kepelain kan buat ane sama kamu. Om bagai so. Je, sini dofa ni kasi sini mereka matang nai. Jung tipasa sini he, nung or di dia tahu ang Jomatia, ang dia perma, ang Riang, ang Tamo. Kan ini habu kulit nilai berkusta kulit. On bagai na sini buat ada bir krom, sini ha jung nok hatik lang thang boleh. Ponco Tripura pun akai dah ba. Jung Ponco Tripura itu jung tahu. Jung sini mereka nang tanah ulung kanan naik ba. Wan jadi bising busu title bang. Kebangun tu. Kan borok. Hingga borok kau busu. Hingga borok kau busu fairlay. Nungka saja. Besar tu mana? Stand. Daraya, ubaya, kharaya. Borok do, borok ko, borok rosu. Hindu borok Bangla. Kau wan jadi thaga. Nuah kali ba ini silota besar ke borok kau sorsa Romaya borok ba. কিন্তু ব্রক দেখা ni sumung ni bisni klai kaisa language brok songsaka or language ni bisni brok kaisa doho ongka ba chungkatan ko bang lai ba ai ko brok ani ko ya omun tam ko ya ade kaisa ko salam sung ije chung kathanam rung yang kai chung hamdalan rung yang kai chung halak bonan rung yang kai chung komor nai komor pru de borma sesung klai kamagla Jomatia sesung klai kamagla Tripura sesung klai kamaglak, ini Riang sesung klai kamaglak. I jaga cung 5,000 years tangoi tangoi cung kathalai sini mariti yoi, korok kuci klai yoi, hamjan bismingo, kathalai bisungo, kagla klai no komor sini. Juda jodan bo kisah kamaka, deapno klai klai kamaka klai agluf kamai thawen. Thank opok sinan ang boleh. Berai bisungo cin berai coba koto phaitong cung apa? Tai singpura samane je sini ring lai mane sini bonggo wan sarong no solok na mane ba 10 ni no solok na mane bot hai ke chini ko borok to da tong bom te ke ring nai ta bok mami ring mane bo wanji kok ba na obru tong chung obo maru tong nai ta ko ring na bukhara hin tam ko bukhara kakak nak bukhara obru chung obo hai klage ring jagya chung te sa obo na ma phit nai tan do chung obo kaisa ko hukum mission kaisa coba chang kha do bung film mani chung kaya bijak cikon tek kaya matini tini nogo ani cerai besar bung se tahu kharobai khurung puih nang toniu ani besar kuning atu pun obdi kereta bu di pasan nogo kau hukum mission chung cikon tese kaya bijak kaya masih apa kaya coba ung taka oca tamu kau berontai sama thang pina bagai sekete tahu je hastain sama ni hak kotor sama ni apa chung samleka hingga chung kok Cini kok abuti sih kado, nung kok teh ketal bos nama no. Kok teh ketal cini o shape, o structure, cini kok blok tunggu. Enggak je kok thai dok, cini kok blok tunggu nung abuin tak solok nama nung apa. Sanoi tambui nung sadetan nung ono 1 2 3 ini ba. Ini kok yang biskin ini sini mari, akhirnya ba. Kayak sini mari kaisa. Engke sar age ni simi class 1 ni simi pore 5 mane je khugloi engi thangmane. Abo bo kaisa sajate engi thango. Ingke jeng kok borok bofro ni simi pore bo hanma kalaiba tabuk si hani mano ingke abo ni bagai baksa salaiwo khugloi kerei ni bagai sanoi thambroi sajate ongya angai thango ingke age ni simi ne je lekha pore na ni sengdrop ni simi no 1 2 3 4 baise pore woi ma phaibo ingke ba abo no khugloi angai sajate ang thango hanoi lukrok sabu abo no ketam sanama oi khanadi Tripura haste ko ma mitei tongo Ani cemar borok failo sih kade, atau primary bo mitei kok frung jaga, mugli kok frung jaga. Borok faipu to jaga bo ama ani ohum mari mangga ini salayu, ama mana 1 sa, ani kai nui, ohum kai tham, borok to 1 2 3 hiam le, borok frung busubang ba, busubang borok, lagu kaya borok, borok to borni kok nam thang tom le, jungkaitan ni usul kebelung ba jungkai. Tas dalam buat sungai nungkai justru ni jatuh mana nungkai kari bunyi mang nai ya sahabat nungkai bro mungkin nungkai tambah yang ni kai oke aku sana kau je kasih muka tahu yang kok buat mau sasenai kok buka apa no kasih muka cini kok no cuma batang matur kok berno rumah skip
chung English alphabet chung obno kok brok skip tahu kan ke chung joto skip chung alphabet na ya obno chung chin kok bong nas nangu kan ke tabung ni je AI ni bolo chung obno mas mana nai kan obno ke chung syarat tamu ke chung pilih mano ini joto state ni tamu tese ka tamu chin ke common identity chung ma tong le nai chung ma hamdar nai chung ma kathra nai tak sani political message obno chung factor ma nai obse tamu nang maniko hengkai kok brok ni bisang tebo coba kota phai tunggo obse coba tabo tamu 1968 ni chetong tomani अब तब जो गवर्नमेंट जे चुनो फिनथाय तंगमनि अब बेलेखले चाया अब against the constitution against the spirit of Indian constitution ani didaksi dako sarno belai ne hambai maro tini ni nangmani kogrono sawai khnaro mani bagai engke sar jora bo komba kisa nakar sane sini koglai kok salaima pandano oro mama thaglai sine ke belai ne sana thangka ke kaisa belai ne wana ma sangsa ko sarni khugok sajaktoi ungjak norok bo khana khana kok borok kok uloke kemawi de thangno abo belai wana ma sangsa te kirijak nai kogo thangai paika agu je sajagai phaimani asuk bo ungya angui tongkha bini kogrok no solokna harjagai sajakmang uloke abo groi de angui thangno zero de angui thangno abo kaisa belai ne wana ma sangsa sarni khogo je bo saka sakni kokno naragoi tongna ne bagai sakno ma sai toknai sak saka angke si buibu khananai ingke tarpore si buibu rengnai obota haiklai ne sakni kokno sakno kusuk ma karnai sakni amane kokno sakno kusugot karwoi tebu agograwoi je dalam kusuk tang ma haiklai sini kokno kusuk ma khlai ronai sarni khugo belai ne nangmane kokro khanalai bini sini ne tini ni kok lamno seng pairo laika obota haiklai no salbrum no nangmani kogrok no seng nerone baskango tubui fainai kok salai pamdabo tini ne bagai asukno ongsithong je sar sawai khanara bone abo belai ne nangmani kok obota haina sengte butubui fainai ang dorn lagwa superna belai ne hambai Saboni nang Agartala, Sabona nang Bisramganj, Saboni nang Kanchanpur. O party mo din atong plaza. Hasteni thengkrang tongkhor. Tiaba dang mani sorawo rusak nai kurang mo. Kok sanai holong sirok hok nai hasteni hapong khatan. Joy nai tong din norok chini khara. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র শিমলা গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025 সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি hasteni joto lukurogno wilau khulumaya phar sini titi edisi no
प्राय 4.5 बोसोर रंगै लोकरक महाराजानि दैदुल मंबाय जे जों टिटिएडिसि तालाव दंमोन लगे रय दंबाय माने बागै ज तनो खा काहाम दै खुलुमाया फार लेखे हमबाय जों लास्ट फरेन हाफ इयार जों जोंनि टिटिएडिसि जोंनि लिमिटेड फान्ड बिथिङाव फानो जों लोकरकनि बागै जे सामो गाहाम तांनानै नै जातियाव माने बिथिङाव लोकरक नगनाय जा अमहाय जों सामो ताङै मामोन न निरंनो सायखनारवानो जोंनि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट जोंनि जुबग्रनि इनकाम जेनेरेट खायनायनि बागै जों बरनो 600 ई ऑटो जों बरनो डिस्ट्रीब्यूशन खायका जे तिप्रासा बेकार दंनाय जदि ऑटो सालावै इनकाम खायनाय होनै वान समनाय दनो बरनो जों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खायरवै ग्रामीण बैंक बाय टाई अप खायवै ई ऑटो जों डिस्ट्रीब्यूशन रवै रखा बसकांगो बसुनि तिप्राहाम स्कीम बाहाय चालु खायजोंनाय तिप्राहाम स्कीम नि बिथिं तेनो बरनो ल रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय जेता फातारो नंना हांके 14% 12% अमाहायके रेट ऑफ इंटरेस्ट मारो तेबासिनि अरो टिटिएडिसि जों ग्रांटर बनांया ल रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय जों बरनो रखा ओनली 6% बाहायकेनो बैकएंड सब्सिडी बसुं बरनो 75,000 हजार बरनि बां इंश्योरेंस बि फैसिलिटी दं जेता जे ऑटो बेनिफिशियरी थैयै थांखा हंके बनि फैमिली व जाति ओ रिकवरी खायनानि बागै प्रॉब्लम इयानाते बनो वासोय नसों बरनो इंश्योरेंस बो क्रेडिट इंश्योरेंस खायरोजा जे बेनिफिशियरी थैयै थांखा हंके कोनो कारणे एक्सीडेंट होय थै थांखा हंके बो ऑटोमेटिकली रिकवर होय थानाय अमाहायके जों खायका ने बनि साराबो जों खतों जोंनि ट्रेडिशनल ड्रेसेस न जों प्रमोट खायनायनि बागै जों जतन साइमानो जोंनि तिप्राजो एक समय आगरतला थाङै रिगनाय कावै बुरि खांके सागसानो ब्लै लासि जागो हेवा महाराज फाइमानि यागलो जों जोंनि तिप्रासानि ट्रेडिशनल ड्रेस न जों जेबाबे प्रमोट खायनायनि बागै जातियाव खा अमताबो सुदु जोंनि तिप्रासानि बिथिङाव सिमिया दोनि कोबनि दफानि ब्रेदावबो जोंनि रिगनाय न रिसा न कानै मोसांजागै मातंजाबाय था अम महाराज नि वान समयबानो पसिबल नो हिंगे जों जत एडिसि बिलेसन इक्वल पर्सन खाय जोंनि रिगनाय स्नानानि बागै खतों बाखा उलावबो कन्टिन्यू दंनाय बाहायकेनो जोंनि हेल्थ सेक्टर जोंनि लिमिटेड फान्ड जतन साइमोनो हेबा जों हॉस्पिटल जों तावो तांग दङो तावोनि मॉडर्नाइज हॉस्पिटल almost पाइनानि फाइजिं थांग दङो 150 बेडेड हॉस्पिटल कंप्लीटिंग थानाय साखामसिनि बागै बिलाइखे जोंनि तिप्राहाय हास्तेव व्यवस्था गाहाम खायनिनि नांगौ बनो साखारैनो बनो नाहरैनो साखामनो जों नजर रखा हाके हॉस्पिटल जों कायसा गाहाम स्नानानि जोंनि इमां बुबाग्रानि इमां म फुलफिल नाय दङो बाहायकेनो जों मोबाइल मेडिकल यूनिट जेता कामी आमसाइनि लुकुराव हेल्थ केयर नि बेपाराव मुंसा साइमेया बरनो जों हेल्थ केयर फैसिलिटी ते अवेयरनेस रनानि बागै मोबाइल मेडिकल यूनिट जों 6टा चालु खायो हास्तेनि थुं आमसाइयाव बरनो मेडिकल टेस्ट चेकअप खायरवै ऑलमोस्ट माने 6000 नि अबाव लुकुरावनो जों मेडिकल फ्री चेकअप खायका बाहायकेनो ऑपरेशन बेहायनो लास्ट 2 year of फ्री ऑपरेशन जों अरनियो जोंनि खेरंबा हॉस्पिटल खायरवै कम से कम 2000 नि अबाव जों ऑपरेशन पायरखा निनि गल ब्लाडर स्टोन हंदी निनि तामसने ट्यूमर हंदी बाहायरो ब्लाई किरमा संसा रोगिरो ऑपरेशन खायजागै सक्सेस ओङै थांबायखा बाहायकेनो जों तामसने चिकन माने जोंनि बिख्रा फेमिली दंनाय बाहायरो मासिं जरावो रिकुटुं ब्लैंकेट जों बरनो ब्लैंकेट बो जों डिस्ट्रीब्यूशन खायका जे अमाहायकेनो जोंनि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट अमाहायके जतनो जानजा डिपार्टमेंट नि
जों या प्रेसेवै खायमानि हायके एडुकेशन डिपार्टमेंट अब जों बीएड ट्रेनिंग रनानि बागै बसबनो जों 25 जना जों बीएड ट्रेनिंग नि स्पॉन्सरशिप रवै दं बरनो ता बसखाङाव रजावै दंनाय रजावैनो थांनाय अमाहायके स्कीम सोनाजाक जाते चिनि तिप्रासा जे आमसने बीएड परेनानि स्कोप माया डोनेशन रय माया रांकलया अमाहाय दंनाय र बरनि जे माने लो इनकम ग्रुप रनो जों सिलेक्शन खायबै बरनो चिनि एडुकेशन डिपार्टमेंट नि होयते एक फाइ हायते अनेनो जागाव जों स्पॉन्सर रवै बरनो परे रय दंमनि बबो चिनि र अमया प्रिसेजा ठीक बाहायकेनो हमपो स्कूल जों जतनो साइमाने आसो आइगिनि चालक हमपो स्कूल आसो डिमांड करे क्याबा जों तिप्रामथा महाराज नेतृत्वे फाइमानि यागलो हमपो स्कूल ब्लाई डिमांड बारै थांखा हॉस्टेल नि इंटेक कैपेसिटी अनेक गोबां बारै रय मा थांखा आइगि जेता गर्ल्स 200 बॉयज 200 के तंगमनि जों फाइमानि यागलोनो बरनो इंटेक कैपेसिटी बारै हॉस्टेलबो जों 700 जना इंटेक कैपेसिटी बारे रवै बरनो फैसिलिटी रवै तंखा के जोंनि बिखराव ठीक आसे पाहाड़नि बरराव जत लेखा फरायनायनि बागै आसो सेबमायाफोरनो जों हमपैहाय हॉस्टेल जों क्रिएट खायै सुजुग रनानि जातियखा ठीक बाहायके जोंनि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट नि होयते जों जोंनि नीति आयोगनि फान्ड जों फाइफ्राव बेसेबां या 10 करोड़ तंगमानि बबाय जों मनबो सबजोनाल 10टा सबजोनाल ऑफिस जों कंस्ट्रक्शन खायथा ऑलमोस्ट 10टा कंस्ट्रक्शन खायमानि वो 7टा ऑलमोस्ट जों इनॉग्रेशन खायपेखा बाद बाकी तावबो इनॉग्रेशन खायमानि रेडी दं कय दिनो जों मनो इनॉग्रेशन खायने स्पोर्ट नि जागाव जों लास्ट 2 इयर जों टीटीएडीसी सुपर लीग खायखा सुपर लीग खायचिनि ट्राई रनो स्पेशली यंग जनरेशन जरा फुटबल बाय थांनाय रनो बरनो प्रमोट खायने बावै जे जों जातियक माने अम सक्सेस होनखा त्रिपुरा हास्टेव अम हायके पहिला जोंनि टीटीएडीसी नो इवेंट कटर खायै जों टीटीएडीसी सुपर लीग खायलाय माखा बनिया गलो जों टीटीएडीसी नि आईसीए डिपार्टमेंट बाय जों त्रिपुरा आइडल खायलायै जरा रचानाय मोसानाय बरनो प्रमोट खायने बागै त्रिपुरा आइडल जों संसालायखा त्रिपुरा आइडल नि बिसिङो चिनि रचानाय रं हासुगो तंनाय कनामाव तंनाय पर्यन्त जारा सिजाया जे चिनि चराय टेलेंट तंनाय रं न बरनो नायतो उइतोनाय हनै छाकथारै जों त्रिपुरा आइडल खायमानि बरनो जों लास्ट 2 इयर नखा बर जे फर्स्ट सेकंड थर्ड माइ थानाय रं बाबो बरनि केरियर सनावनि अपॉर्चुनिटी मानै दङ जागा जागाव प्रोग्राम के बर इनवाइट खायजागै रसावै पब्लिक नि बसकाङाव खोनारावै बरनि केरियर न सनानानि बावै केरियर आगौै दङ अमसों नखा ने जों बाहायखेनो कल्चर त्रिपुरानि रिच कल्चर न जों प्रमोट खायनानि बागै लंडन हाई हास्टेव ग्लोबल स्टेजआव जों रिप्रेजेंट खायरै माखा जेता महाराजानि साखथारमो महाराजानि जातियावमो बनि वानसमो जे हास्टेनि लुकुराव वानसोय माया जे सालसा लंडन हाई जागाव चिनि त्रिपुरासाराव परफॉर्मेंस खायबै चिनि कल्चर न फनोय मानाय हने जों जतन साइमाने चिनि त्रिपुरासानि रूल खायजाक करिनि बागै टैक्सेशन अंथों निनि जेकोनो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन खायने अंथों अनेक प्रॉब्लम चिनि टीटीएडीसी जों फाइमानि सकां नगजायै दङ जेता जों बनो बिल ऑफ द सनाखा चिनि लैंड यूज बिल जों सनावै पास खायखा निनि टैक्सेशन नि बिल जों सनावै पास खाय रहका चिनि तैबो एडीसी विलेज कमिटी नि जों अमेंडमेंट पास खाय रहका जेता एडीसी विलेज इलेक्शन खायके वोट अंग चिनि एडीसी आम सायो किंतु काउंटिंग हॉल अंग निनि एडीसी बायरे नॉन एडीसी एरिया वो जे अनेक समय चिनि त्रिपुरासानि डोमिनेट एरिया अंग याहके आरो जागाव डिस्प्यूट अंग निनि कॉप बांलायो हानि बागै जों टीटीएडीसी 1 सखा जेहेतु एडीसी विलेज कमिटी माने चिनि त्रिपुरासानि बागै सिंके त्रिपुरासानि बिसिङावनो आमसाय बिसिङावनो लेखावानि बंथों हाय हने जों त्रिपुरासा आमसायो बोर्ड लेखानानि काउंटिंग हॉल खायनानि
बाहाय रग मा खायने हने बाहाय बिलगबो जों सनावै पास खायखा हे बाहाय केने जोंनि आईसी डिपार्टमेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट नि जों मिलेवै जोंनि कल्चर जोंनि हिस्टोरिकल मनुमेंट ऑफ जों गोबां आइडेंटिटी लाइफ प्रोटेक्शन खायने नांगौ वानसौनो जों जागा जागाव जोंनि महाराजा बे विक्रम मिनि तामसने एस डी बर्मन बाहाय स्टेचु रक जों सनावै जोंनि खमलंग पार्क बो ताबक सनादा दङ और लामा रावबो जोंनि खमलंग लामावबो दङ जोंनि महारानी कांचन प्रभा देवी मिनि तामसने बे चंद्र मनुव महाराजा बे चंद्र मानिक अमहायराव जों स्टेचु तावै जोंनि हिस्टोरी न जों रिवाइव खायनायनि बागै चेष्टा खाय दङ जोंनि टूरिज्म जों ब्लैक जोंनि हास्टेवा डेभलप खायनो नांगौ रिसेंटली जों वाटर फाउंटेन जों इनॉग्रेट खायखा महाराजनि याक्रै नॉर्थ ईस्ट नि जतनि साय माने नायथोपक दै कुसुपक जोंनि वाटर फाउंटेन महाराजानि सागथार मुंबायनो जों एनएचओ रिसेंटली ताबक जों टीटीएडीसी नि भवन जों शिलंगो खायनि हने लॉन्ग टाइम जोंनि प्रोजेक्ट पेंडिंग दं माने रिसेंटली ताबक सेंक्शन होखा आशा खायबो जों शिलंगो जागाराव क्लियरेंस जों थांखायके फंड सेंक्शन होपायजों अलमोस्ट 5 करोड़ नि जों टीटीएडीसी भवनावबो सामो तांमानाय जों 5 करोड़ नि सिमी बनो प्रोजेक्ट प्रपोजल हममानि अमाहायके जों जोंनि प्रासानो जाते फातार हासेयावबो फरेनानि मेडिकल ट्रिटमेंट नि बागै थाङै सुबिदा मानाय जात अमाहाया प्रेसेवै दं बायकेने जोंनि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट बाय जों पाटा स्ट्राइक बाय पाटा ग्रुप नि होटल मैनेजमेंट जों सनावै दङ ताबो और जागा जोंनि खमलंग तामसनाय नारवाय दं थाय जेता दंमनि आरो जागा होटल मैनेजमेंट नि ट्रेनिंग सेंटर खलगनायनि बागै ताबक सामो स्टार्टिंग दङ Tulungka jo to no bisi thango bisi phayo haikeno chini tongthokma tringbo phayo aboni bagui no chini sonrokomon jewelers ni bokhaktei tipra hasni joto rukurongno tongthok tring bisi kitaltei Christmas ni hamdama tai khaka habya pharo tongthok tring hambai প্রিয় ধর্মনগরবাসী উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে নতুন ঠিকানায় কালীবাড়ি রোড ধর্মনগরে হ্যাঁ এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025 শুভ উদ্বোধনী অফার প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড় রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড় এতেই শেষ নয় প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি ধর্মনগর কালীবাড়ি রোড পাওয়ার হাউস ওয়াটার কমপ্লেক্স সবার সাদর আমন্ত্রণ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ तो फिर शॉप स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स अगरतला उदयपुर एंड धर्मानगर Chini lang mani joto jorano belai kheno nangkuk mani chini mokol cheng no jorano tong thangna bagi chubong haifano cheng chini mokol na naikol na poroi thango muito naraddi 90% vision loss cheng jora jora check up thaisang ma baino mathage man Ashwini Netralaya norok ni mokol ni hamkrai ni bagi shalbubrum no tong Borong ni modern equipments the skilled shak hamnai nero jefru phano tongo norok ni bagi Ashwini Netralaya ni bakhakte oshamatay ni jotono no khaka hamya fari hambai
Ashwini Mejwala, better eyes for a better tomorrow. स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। टीएनसी अप्लाई। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল। 1 ফেব্রুয়ারি থেকে 28 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ধামাকা অফার। হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, সাথে হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু। সোনা ও রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়। প্রতি গয়নার ক্রয়ে রয়েছে নিশ্চিত উপহার। এই বিশেষ অফার চলবে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির প্রতিটি শাখায়, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। প্রথমবারের মতো আগরতলায় ওশান ওয়ার্ল্ড কার্নিভাল কাম ট্রেড এক্সপো। হাঁটুন অসাধারণ ফিশ টানেলে, উপভোগ করুন লাইভ মারমেড শো এর জাদু। লন্ডন সিটির স্পেশাল সেটআপে তুলুন দারুণ ছবি। শিশুদের জন্য কিডস ফান জোন থাকছে, ইন্টারন্যাশনাল স্টল আর প্রতিদিন লাইভ এন্টারটেইনমেন্ট চলবে 16 মার্চ পর্যন্ত। আস্তাবল ময়দান, আগরতলা। পরিবার নিয়ে আজই চলে আসুন, মিস করবেন না। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি এই প্রথম ত্রিপুরাতে নিয়ে এসেছে বছরের সবচেয়ে বড় গ্রহরত্নের আয়োজন, রত্ন মেলা 2026। 10 মার্চ থেকে 23 মার্চ পর্যন্ত থাকছে রাজ্যের ও বহির্রাজ্যের খ্যাতনামা অভিজ্ঞ জ্যোতিষীরা। থাকছে আকর্ষণীয় বিশেষ অফার। গ্রহরত্ন কালেকশনের মজুরিতে থাকছে 10% ছাড়। জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গ্রহরত্নের মূল্যে 12% ছাড় এবং জ্যোতিষী পরামর্শ ফি এর ওপর বিশাল 50% ছাড়। জ্যোতিষী পরামর্শের সময় দুপুর 12টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত। অগ্রিম বুকিং এর জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 6033313464 এবং 038123841339 এ। প্রতিদিন খোলা থাকবে শোরুম। উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, আপনার শুভরত্নের বিশ্বস্ত ঠিকানা। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়। হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়। রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। Khulumka ang sunita murashing. Narugzoto no lam sho goisi ni tabuk shazarani kok borok kok tumawo. Pulano faidi na leano tinini kok tumawo krogrok.
Finally 2047 Vishuwa Viksit Bharat ni imang muktang ongnai abo kaisa kotor laibumao sijaknai development ni bagai technology kaisa kotor game changer ongnai Kokisalo Tripura University of Khlaijangmani convocation pando koksanani thangai okong saka hakotoni Vice President CP Radhakrishnan TTAADC hapon nilo azizda kombai kila amsini Tripura Reform Church no Langzaka Catering Set Gita Rashan pada Manzaka TTAADC ni CEM Ponusundro Samateno Kobe Kumana Tanyo Kokisalo hakotoni Vice President CP Radhakrishnan Udaipur Mata Tripura Sundari Mandiro Thangai Patai Barokha Patai Barokmani Yagula Agartala Waki Puliseka hakotoni Vice President Kokisalo BJP Janajati Morcha Nilawa Jisa Kombe Jogobondo Hajo Khlaijaka Hati Kothum Panda Apandani Bisinte Talbidal Bodolya Kare 13 family ni 38 voter Shramkha BJP Bodolni Bana Bodolni Bana Yafare Butna Lamjok Shobena Harka Panda Manchane Narwaido Tripura Journalists Union nilo jisakung by International Women's Day no joge Agartala Press Club of Khlaijaka Kashu Panda Apandani Bisinte Hasini Break of Tomato Pusa Kabarab Panda Onarai Okra Vimajaka Assembly ni CP Kadani Shaharai Agartala Press Club ni President Corruption Panoko Vitunatongo Society ni jotono koroge hamprani konga wansho kuino samok khlaidong BJP hapang Tripura wo BJP hapang ni filter vishe pumani samne roge kasha kokno panda khlai okong saka BJP ni khopang nobino botazalji Tabukok toma shukroboi Finally 2047 Vishuwa Viksit Bharat ni imang muktang ongnai abo kaisa kotor laibumao sijaknai development ni bagai technology kaisa kotor game changer ongnai Kokisalo Tripura University of Khlaijangmani convocation pando koksanani thangai okong saka hakotoni Vice President CP Radhakrishnan Tripura University of Khlaijangmani convocation pando manjaka hakotoni Vice President CP Radhakrishnan Hasini Hasefa Indrashana Reddy Nalo Hasini Montri Okra Professor Dr. Mani Shahana Kobe Kubun Adongrok Kokisalo Pula Chati Thermusungi Tripura University ni convocation pando jeng Sherumani Yagulo pando koksanan thanga hakotoni Vice President CP Radhakrishnan Shaka Fine 2047 Vishuwa Viksit Bharni imang muktang ngai afro kaisa kotor klaibuma sejangna hinai At a historic moment when Bharat is making rapid progress towards Viksit Bharat by 2047, there is a fast-paced development in all spheres of life. Technology has become a game changer. I request all of you to be always use technology positively. Progress with purpose is the only way that humanity and society can benefit. Students, till today you have written answers in examination halls. From today onwards you will face life vast laboratory. Always remember that success and failures are part of life. When the sun rises, that is definitely done, the sun is going to demise. So there will be ups and downs in everybody's life. We are always thinking why this is happening only to us. It's not like that, it is happening to everyone. Because we are thinking like that, because we know only what is happening to us. We don't know what is happening to others. How much hard work he has put, how much sacrifice he has put to become successful, we don't know. How many failures he has faced, we don't know. But we know where we failed. We know what is the pain
in our efforts, we know how miserably we failed. Everybody is like that only. Everybody has miserably failed before achieving something. You just, life is like that. You are going in a bicycle. There is a steep upward journey. Then we are getting down from the bicycle. We are taking the bicycle along with us. That is very difficult. Sometimes we may think why we should take the bicycle up. You have to take the bicycle up. Then only the downward journey will come. That time, without any effort, you can continue your journey. The life is like that. We have to take the hard work without success also. We have to do our duty without much reward, without much recognition. But all the hard work, all the devotion has to be get recognized at one day. That you must always keep in your mind. No hard work, no sincerity, no devotion, no sacrifice will go unnoticed. That we must always. Time differs from man to man, woman to woman, person to person. But success will come automatically those who are continuing their hard work. International Entrepreneurs ni pando kokshanan thangi hasine hasrefa kokshaka. Today, the 8th of March is a date of profound significance. As we celebrate International Women's Day, I extend my warmest greetings to the women scholars, faculty members, and the mothers who have nurtured these bright minds. It is a matter of immense pride to see so many young women receiving their degrees today, a testament to the empowerment of Nari Shakti in our state and nation. We are deeply honored by the presence of our Honorable Vice President C.P. Radhakrishna ji, whose wisdom and constitutional rectitude inspire us all. His presence elevates this convocation into a moment of national importance. India is not just a nation on the rise. We are the world's fastest growing major economy and a beacon of hope for the global south. As you step out with your degrees, remember that you are not merely job seekers, you are the architects of Vikasit Bharat 2047. In a world of Google and GPT, a teacher's role is no longer just to inform, but to inspire, to ignite the curiosity that no machine can replicate. We are living through the most significant reform of our education system since independence. The National Education Policy 2020 is not just a policy document, it is a philosophical shift. NEP 2020 aims to produce critical thinkers, innovators, and global citizens rooted in our Indian ethos. We speak of Vikasit Bharat towards the larger 2047 vision. A developed India cannot be built unless we integrate our indigenous knowledge systems with modern science and technology. Our forefathers knew sustainable living, eco-conservation, and community bonding. Let us not dismantle that wisdom in the blind race for modernization. Aban logolagan hasil mantra kara Professor Dr. Manik Shah Shaga Kaisha na harmungno logyo to yino shigangi thangnani nangnai hunai joto borok rongni bisingono kaisa talentongo fiaba muito tongno nangnai joto no Indian hunai awa hinino debo talibedal kokshaka hasil mantra okra continues to some extent Tripura University through its vibrant
academic culture and expanding outreach has significantly reduced the outflow. I am pleased to learn that in recent years, the university has been attracting students and research scholars not only from our neighboring northeastern states but also across India. This reflects the emergence of Tripura University as a cosmopolitan, multicultural and multilingual educational hub of this region. I am also glad to know that the university's active role in advancing the Astolakshmi Darshan mission of the Ministry of Development of Northeastern Region Government of India. By hosting students from various parts of the country and showcasing the rich, tangible and intangible heritage of Tripura, the university has strengthened national integration and promoted our state's immense cultural and natural wealth. I congratulate the faculty members and students on their dedicated efforts in this regard. The progress of the university in recent years has been remarkable. A modern and well-connected campus, advanced laboratories, a research and resource-rich central library with extensive physical and digital collections, hostel facilities, healthcare services, and a strong research ecosystems together create an enabling environment where talent can flourish. The steady growth in research output, successful acquisition of funded projects, establishment of state-of-the-art facilities, and increasing national visibility all reflect Tripura's growing contribution to India's knowledge economy. Ashani Pandao Haktuni Vice President CP Radhakrishnan Hasteni Hastepa Indrashana Reddy Laro Hasteni Montri Okra Professor Dr. Manik Shahano Karibo Manjaka Tripura University Professor Ranga Khoboi Tekubun Student Rock Razakragul Nishimi Pranomni Kokthum Chini Khorang DDADC Hapong Nilwa Zizakon by Kila Amsini Tiruba Reform Charge now Bagzaka Catering Set Gita Ashani Pandao Manzaka DDADC CEM Punasundu Somatino Kubet Tekuban Adong Rock. Alam sogo sini khorang nai bi tong nai hastin joto lokono angner loge wa haina hai tin nishalo superna samatia sing tini ozarawo killa amsayo phaiso kai mane kaisana karon ka or jagawo DDADC hafang bai nai koljak CM ni yakti khlaiwei tini kaisa charso manai bag jagnai sing saimano uram no abuto hai khlaiwei catering set phano ongthong ri nai ongthong ri ongthong hastin lukrone hamkrani bagai kebang ma zorawo manai bag jagai tongo Abo haikeno tini ni shalobu bagjangnai 400 manai khanairo abono nondro ni buskango tubu finane bagai eba chini sai tongmong bai norono funono bagai tini o kila amsayo 5 shop 5 mani tini je jagawo manai bagjangnai abo ongkha kila amsa bek hobja Tripura Reform Charge or jagawo kabang manai bagjangnai abo rono no sing saiman lainai tamu bagjangnai ke busu CM sar ni yak bai bagjagmani bonono sarai nirokno phononai ke soya khlai sumai karangoi tongde angdar logo superna edisi amje tonai te prasha lokoroni kongno wansugei dide edisi haponi subai dalbidal samung batang khaisagoi tongo abuni logi ni dalbidal manikhone bagjaka abahikino kokrishala kasha patani bisingte kilani Tripura Reform Charge bagjaka catering shete geta abandara te kok sanan thangi dide edisi ni CEM ponasundra samatia shaga kila Tripura Reform Charge no kachisi konsa hamjokmani maria fursaka hane Abo manikuni ni rang mari no nani ni thangke belaikino kisha fiaba kaisano rahar mukdal bidal samung homong haigeba uthumlai mongrok khlaijaka hunke o manikuni belaikino nangkuk mani hine akono wanshoge bagjaka manikuni abaikino tebo shaka kubini jarawa tebra moda haigeba bororok tong thong kori thong fiaba manikuni le khomare hane
Fadinge tinini chikon cha ya farmane mani rono tewi CM sar ni khugo thaje thani khanai na lebana busuk jorate oboni rangmari ro ke bobon nahar mung nahoroi mani khani ro bagjaka sarno poilan chini khorangol lamsugo hambai kolomkha Gesa tinini je pandabo eba chikon cha mani khani bagmani jagawa tuma bagjaka ke te busuk ro rangbai khana Poilawo hambai chini khorang nai tongnai jo to hasteni lokurogno tei bisini oroni 400 tongnai joto members joto adong sunang poilawo hamjama yafaru sung tini oro khawai parani kaisa charge oro jagao phai borok bai malaiwi chikon te kaisa chini hamjagmani maresi oro jaga rangni kuno beloya sung oro jaga catering ni set dokhani ni tamasne tosti kaini karai kaini chosmen kaini omaharo ke balti rokha hinge mane rangno valuation khai hange to onek kom hapan chini kotor hinge hamjagmani kaisa gift si jeng borono hamjagmani gift yaphana hinai phaimani jeng jotono saimano je motha tong hange loko tong ha par tong hange or jaga gathering laipro samang laipro ke to chalaibani nunglaibani omahai samang rok makhailai blai nang ge o nangmani jinis jeng tini boroni thanio phairo phaikha hinge guitar bo kaisa ro phaikha total amount to omo ase kabang thaya 32 moto thongui omo thangnai guitar soho catering ni set phia rangni amount no ang or jaga sanani musuya ba bobai omo khainani musuya main hinge jeng halangmani mari borno jeng tini ro phaikha maise bus kani salrogo bude obota ke manai bagjak fino jeng tamasne chini amsayo to kilao prai 140 ta para tongo chini ani ADC constituency Inge aroni bisingo jeng maximum jagao no 2 3 ta group tongo 140 ta ni jaga jeng almost 220 omahai catering set dokha groups ingkha parangkha charts ingkha joto oro jagao khoroksa party ni hi jeng sai ro mania kaisa charts hingke joto party khaini tongo hapna chini ti prasa chini amsaini borok jekono lokowa BJP tongnai CPM tongnai Congress tongnai nini tipramotha tongnai jeng oro jaga tipramothani borok hiro mania kaisa songstha mane kaisa organization mane oro jaga joto party no support khainai tong jeng tini particular kaisa beneficiary ro hangke to individual ro hangke to joto party ni kisa to janja party ni favor khai favor jeng group no rokha ba para no rokha charge no rokha hangke oro jaga joto no duljak thangpai chini nahor mung chini bubagrani nahor mung kaisa no je nini borok sini borok ti prasaro joto benefit mathong oro party kotoria party to tini tongke khana kring thangpaine agi CPM tong tak CPM kri khapawro tak jeng ti pramotha ADCO tong ulo hoito ti pramotha kring nai juda party phaine kintu chini borok tongnai chini loko tongnai chini charge tongnai 400 suri nai rok tongnai hinge jeng oro jaga first priority chini dofa haise agini jora rogo ka amta haimane khane ro bude bagsa boto angje saimamani to omahaike mane khune bagphane individual lo baglaimani ro no charge ro para ro omaharoke jeng tabok je initiative na hoi khaimin hai to nuya khosini amsayo apato sarno belai na hambai Abahai kana ashlamani khani bagjak mani nati belai kino khatung sakmani koksha ka tuiro pari form charge ni pastor ke teluk khlaiwi te busung shilaina inke orone pastor tirupa reform charge ni pastor bai kok salainai sarni khogo botama sanai inge sarno hambaya ya formani rogna tebi shilainai ke sar puila na sini khorang golam so namso khorang news no bhine tini chikoncha panda sna khlaijak mani CM ni yak te je ya pharjak mani manai rogna tebi nang tama sawani musu ang sano ni musung belai ke khatung laikha jepro sung mo thabai ke palinai mani kuni bai ke palinai hin sung di so nalai tongman jorabo te sung nukha sini sarsong je ADC hafal mitui je mani kuni ro mo thawak sobai tongkha lokwo sobai tongkha omai ke soba jagi tongoi tini chini sikon sa sung mo tha sur lai tongman jaga bo a jinista sung mankha abo belai ke khatung kha tong thoka te chung mo thani ngai sung sar songno je belai ke bobu khubai chung hambai ranai chung sabai malia belai ke khatung kha age rogo ya age ne hafang tong pro rogo ke obata hai chuba mongor ma dama
actually chini mo thawo chini mo no liwa chung mang yakho omonu pass chung man ka chung omonu pass man ko haban bagai belai chung khatung ma bujuda ke buskan financial rogo tai bu ok dai suba mong rong mana ne musu abo to sarsong de naikol tong nai rok tai bu kha phari chung no hamza kangke nahar kangke bangsa kangke chung manai abo chung asawo tani ke chung manai hmei chung asawo aifana bo to ang manai buskamo manai abo to ani sakto confident ke sai mi ya tan ke runai rok chung no khai rok ke chung no nahari rok kangke chung abo no manai belai na hambai sa hambai karang belai no Asli pandau di daerah sini CEM no koboi di kuma anu rogo manjaka abai kini mani kini bagi zamani bagi amsini logo bisa nuksa katomu. Akan orang nugui man kana tini ni cikon sa pandago gila amsa be khobza te rupa reform charge so kisi sa humfana khawai hamzak mane bishing tui TTDC ni CM pona sondar chamatia ni yak bai razak mane khane rok orane bishing te kai sangka gitar angka sung saimano joto no TTDC hafone tu dulmung bai ni ani khinya wei salbrum no abta haklai kisa fano mane bagjak mane nukjagoi no tongo abo hai khlai ne financial rogo bu khlai finai hne bu ne khobai sajak mane norok bu khana chini khorani bishikte engge chini bagai je panda nuk mane abo norok srai sawai mana hamjak mang busakaba etini baga asuna tong shitong angra nalog go suparna jamatia karangbai tong di chini khorang bai Kelani shimi suparna jamatia ni logyo probite brane kokthum chini khorang Waktuchula hakutuni Vice President Shri Radhakrishnan Udaipur Matadri Prashundari Mandiro Thangai Matai Barokha Matai Barok mani yagula agurtala wakifuli feka hakutuni Vice President Shalini Baga House Door 5 and Hakotoni Vice President House Door 5 Shop Mani Agulo Kwaktushal Fungo Udaipur Matabari with Thangai Matai Barokha Ashla Hakotoni Vice President Logio Mazaka Hasini House Day for International Redinalo Finance Minister Pronunciation Harino Kobe Tekovanaton Rock Matai Barok mani yaglo haino hai raja khoraguli wakifili faiga abani yaglo no tekubun pandawa manjaka hakotoni Vice President Shri Radhakrishnan এই তো আজকে সকাল 9:20 থেকে শুরু হয়ে গেছে উপরাষ্ট্রপতি মায়ের দর্শনে এসেছিলেন ওনার পূজা অর্চনা করতে মানে মায়ের পূজা অর্চনা উনি যা যা করার ব্যবস্থা ছিল আমরা সব রকম ব্যবস্থা করে মায়ের পূজা অর্চনা ওনাকে দিয়ে পূজা করালাম মায়ের চরণ দর্শন করলো যা যা করার সম্পূর্ণ 10 থেকে 15 মিনিটের টাইমের মধ্যে সব কমপ্লিট করা হয়েছে Udaipur shimi razimni kokthum chini khorang Kokrisholo BJP Janajati Morcha Niloba Jisa Kombe Jogobondo Hachi Oklaijaka Hati Kothum Panda Apandani Bisinte Talbidal Bodolya Kare 13 family ni 38 voters from Kha BJP Bodolin Bana Bodolin Bana ya fare Bruno Lamzok Shogina Harka Panda Mansanai Narwai Rock Ashlo Pulano Klaizaka Kasharu Rally Abani Agulo, Jogobodo Hati or Klaizaka Kashahati Kutumpanda, Ashali Panda Manzaka Bizefni Hasatan from Bipinda Burma MDC, Bumika Nondoriano Kobit de Kubanatong Rock, Abani Aglo Paitako Kashabodo Slemani Panabo Klaizaka.
abdi akloro pandao kok sanani thangge BJP ni hase tangfong bipin de parma shaka bishik baramo emung sabo samung humung kaham ke khaijage aboni bagai lokorok tabuk BJP bodoni banarome tongkha nei বিশেষ করে রাইমাবেলি মন্ডলের অন্তর্গত আমাদের যে গঙ্গানগর এই গঙ্গানগরের যে জগবন্ধু বাজার এই বাজার সভাতে টিপ্রামথা এবং সিপিআইএম দল ছেড়ে প্রায় 13 পরিবারের 38 ভোটার আজকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে সামিল হয় এবং আমরা নবাগতদের স্বাগত জানাই। তাদের একটাই লক্ষ্য, কারণ তারা দীর্ঘদিন দেখেছেন এই 5 বছরে যারাই এডিসির ক্ষমতার মধ্যে ছিলেন তারা কেউই আমাদের জনজাতিদের বা ত্রিপুরাসাদের জন্য কাজ করি নাই। তার জন্য তারা উপলব্ধি করেছেন যে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার মোদী মানিক শাহজির নেতৃত্বে এই রাজ্যের মধ্যে যেভাবে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ চলছে সেটার ফলস্বরূপ তারা এই রাইমাবেলি এবং বিশেষ করে এই গঙ্গানগরেও তারা দেখতে পেয়েছে যেভাবে এই গঙ্গানগর ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, রাস্তা থেকে পানীয় জল, বাড়িঘর থেকে ধরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য সব ক্ষেত্রেই তারা ডেভেলপমেন্ট দেখে আজকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে তারা সামিল হয় এবং আমরা আশা করি আগামী দিনে এই পুরা সমস্ত এডিসি এলাকার থেকে আমাদের জনজাতিরা বিশেষ করে ভারতীয় জনতা পার্টিতে সবাই সামিল হবেন এবং মোদী মানিক শাহজির নেতৃত্বে যে সরকার, এই সরকার আমাদের জনকল্যাণমুখী সরকার, এই সরকারের মাধ্যমে আমরা যাতে সিপিএম দীর্ঘ 25 বছরে যে আমাদের ডেভেলপমেন্ট করেনি বা উন্নয়ন করেনি সেটাকে আরো আমরা কিভাবে আমাদের সরকারের মাধ্যমে ভারতীয় জনতা পার্টির মাধ্যমে ত্বরান্বিত করা যায় তার জন্য কিন্তু আজকে জায়গায় জায়গায় আপনারা দেখছেন যেভাবে যোগদান করছেন, সেটা একটাই লক্ষ্য যে এবার ইডিসির মধ্যে ভারতীয় জনতা পার্টিকে সরকারে তারা আনতে চায় এবং সেটাই মানুষের মনে এখন একটা যে লক্ষ্য যে ভারতীয় জনতা পার্টি এবার খুমলুঙে বসছে এবং বসছে। Apan ni bisingti talbital botol yakari 13 family ni 38 voters from kha BJP bodol ni bana ya fare brono lamjok shobai nahar ka BJP ni halsatang from bipin de barma Jogobondho ni Shima Amit ni kok thum chini kharang Tripura Journalists Union ni loji sakung by International Women's Day no rege Agartala Press Club ok khaisa ka kaisha panda apana ni bisingte hasini break ok tuma thumna rokne ya farza ka borab panda onarai okra ni banja ka assembly ni CFF Kalyani Shaharai Agartala Press Club ni president Pranab Sarkar no khobe te ko bana tong rok Asal Pandoro JVF Kalyani Shaharai Agartala Press Club ni President Pranab Sarkar na karibu manjaka Tripura Electric Media Society ni Editor Surajit Pal Khomolong Press Club ni Secretary eba Agartala Press Club ni Adang Ranjit Debarma Tripura Journalists Union ni Asofang Syed Sajid Ali Vice Chairman Chitra Roy ILS Hospital ni Gynecologist Dr. Mamutaz Singh no Hobi Kovane Adang Rok Asal Pandavo Khorokdok Chipre Journalist Buri Rokna ya farza khaboram Pandavo Koksanane Thangai JVF Kalyani Shaharai Saka Buri Rok Sakangai Thangnai Sakni Muchuk Mabai Abo Haihonai Nute Bodal Bidal Kogrok Shaka Assembly ni JVF Kalyani Shaharai আমরা দেখি মহিলারা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তো সমাজ পাল্টাচ্ছে সমাজ পাল্টাবে কিন্তু আজও গ্রামে গঞ্জে নারী নির্যাতন হয় কারণ মহিলাদেরকে আত্মনির্ভর হতে আরো অনেকটা সময় লাগবে এর নরেন বলেছিলেন মহিলাদের আত্মনির্ভর হতে হবে স্বাবলম্বী হতে হবে আরেক নরেন যিনি বর্তমান ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীজি তিনিও বলছেন এই সমাজের 4টি বর্গের কথা সেখানে নারী যুবক কৃষক এবং গরিব এই 4টি বর্গের কল্যাণের কথা তিনি চিন্তা করছেন তিনি বলছেন লাখপতি দিদি সেলফ হেল্প গ্রুপের সংখ্যা বাড়িয়ে প্রত্যেক বছর বাজেটে সেলফ হেল্প গ্রুপের মহিলাদের জন্য অর্থের বরাদ্দ বাড়িয়ে দিচ্ছেন স্বপ্ন একটাই মহিলারা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে আত্মনির্ভর হবে
সবাই আমার আপনার মতো পড়ার পরিবেশ পাবে, পড়ার সুযোগ পাবে, কেউ ডাক্তার হবে, ইঞ্জিনিয়ার হবে, সবাই তো সেই সুযোগটা পায় না। কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে যাতে স্বাবলম্বী হতে পারে সরকার তার জন্য রূপরেখা তৈরি করছেন। স্বপ্ন একটাই দেশের প্রধানমন্ত্রী, যে মহিলাদেরকে আত্মনির্ভর হতে হবে। লাখপতি দিদি আজকের স্লোগান, হয়তো এমন একটা সময় হবে দিদিরা ক্রোড়পতি হবে। প্রধানমন্ত্রী বিশ্বাস করেন যে ভারত জগৎ সবাই তখনই শ্রেষ্ঠ আসন লবে যখন এই ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষ, নারী, পুরুষ, লিঙ্গ ভেদাভেদ ভুলে এগিয়ে যাবে ভারতকে বিকশিত করতে। এই দিন আর খুব বেশি দিন নয়। তো আমাদের আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আমাদের প্রত্যেকের একটাই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত, যে মহিলাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। মহিলাদেরকেও তার অন্তর্নিহিত শক্তিটাকে বুঝতে হবে যে we can do, আমরা পারি, আমরা এটা করতে পারি। কোন কাজে কোন কাজটা পুরুষের, কোন কাজটা মহিলার, কোন মহিলাদের কোন ভেদাভেদ নেই, কোন ক্লাসিফিকেশন নেই। আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা, তিনিও চান এই রাজ্যের মহিলারা এগিয়ে যান। তার জন্য চাকরির ক্ষেত্রে 33% রিজার্ভেশন করেছেন, যাতে মহিলারা সুযোগ পান প্রতিনিধিত্ব করার। এই রাজ্যের একটা সময় ছিল মেয়েদের সাথে স্কুল ছুট না হয়, দূরত্ব যেন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না করে, তার জন্য গরিব এবং এসটি মেয়েদের বাইসাইকেল প্রদান করা। আজকের দিনে প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহার নেতৃত্বে যে সরকার চলছে, সেখানে কোন ক্লাসিফিকেশন নেই, সবার জন্য বাইসাইকেল। প্রত্যেকটি মেয়ে পড়াশোনা করুক, এগিয়ে যায়, তার জন্য বাইসাইকেল দিচ্ছেন। ভালো ফলাফল করলে তার জন্য ট্যাব দিচ্ছেন, ল্যাপটপ দিচ্ছেন। গার্লস হোস্টেলের বরাদ্দ বাড়িয়ে দিচ্ছেন। লক্ষ্য একটাই, মেয়েদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে, পরিকাঠামো তৈরি করে তাদের প্রকৃত শিক্ষাদান করা। এবং এই রাজ্যের মেয়েদের শিক্ষাকে অবৈতনিক করে দেওয়া হয়েছে। ক্লাস 1 থেকে গ্রাজুয়েশন পর্যন্ত প্রত্যেকটি মেয়ের সরকারি স্কুলে ফ্রি তার পড়াশোনা সেটা চালু করেছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব করার সংসদে কিংবা রাজ্যের ক্ষেত্রে বিধানসভায় বা বিধান পরিষদে মহিলারা যাতে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পান, তার জন্য নারী শক্তি অধিনিয়ম আইন চালু করেছেন। সেখানে 33% রিজার্ভেশন করেছে মহিলাদেরকে, যাতে মহিলারা সংসদে এবং রাজ্যের ক্ষেত্রে বিধানসভায় মহিলাদের অনেক বেশি রাজনৈতিক তাদের সুযোগ সুবিধা তারা পাক, প্রতিনিধিত্ব করার সেই সুযোগ দেশের প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন। তাই আজকের এই নারী দিবসে আমাদের একটাই লক্ষ্য হোক যে আমরা কাজ করব, আমরা প্রত্যেকের হাত ধরে আমরা এগিয়ে যাব। এই সমাজে নারী এবং পুরুষের সমান অধিকার, সবাই মিলে আমরা একটা সুন্দর ত্রিপুরা তৈরি করব, একটা সুন্দর দেশ তৈরি করব। এটাই হোক আমাদের স্বপ্ন। এই দিন আর খুব বেশি দূর নয়। তাই আজকের দিনে সেই সমস্ত নারী যারা ধনং দেহি, রূপং দেহি, যশো দেহি। अब हाइकेन कगनारका আগরতলা প্রেস ক্লাব নি আসকফাং প্রণব সরকার। আপনারা দেখবেন যে যারা সমাজের জন্য কাজ করে, আজকে মহিলারা যারা সমাজের কাছে, সমাজে এগিয়ে রয়েছে, প্রতিনিয়ত প্রতিদিন তারা ময়দানি থেকে কাজ করছে, তাদের মধ্যে কিন্তু আমাদের বোনদের পাবেন। আমাদের বোনেরা সারা দিন রাত এবং এমন সাংবাদিক রয়েছে এই মঞ্চে বসে রয়েছেন চিত্রাদি, দীর্ঘ সাংবাদিকতা লড়াই উনি, দীর্ঘ জীবন। আজকে মনে হয় ওনার সাংবাদিকতা জীবন প্রায় 40-50 বছর হয়ে যাবে। ওনাকে দেখি অনেক দিন আজকে সাংবাদিকতা জগতে এসছে। আমরা একটা বার্তা দিতে চাই যে আপনারা যে কাজটা সারা বছর করে দিন রাত পুরুষদের সাথে সমান্তরালে, আজকে দেখবেন যারা ছবি তুলতে যায়, যারা নিউজ কভার করতে যায়, দেখবেন মহিলারা কোনোভাবেই কম পিছিয়ে দিয়ে কিন্তু পুরুষদের অনেক বেশি এগিয়ে। আমরা আরো এগিয়ে দিতে চাই সবাইকে। আমরা জানি মেয়েরা যত বেশি এগিয়ে যাবে তত বেশি সমাজ শক্তিশালী হবে। সমাজ যখন শক্তিশালী হবে, এই রাজ্যে পুরুষরা ভালো থাকবেন, মহিলারা ভালো থাকবেন,
বাচ্চারা ভালো থাকবেন এবং এর নেতৃত্ব যে মহিলারাই নেবেন সেটা প্রমাণ হল দেশের মাননীয় রাষ্ট্রপতি। আজকে সবাই রাষ্ট্রপতি, আমাদের মহিলা রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে গোটা দেশ চলছে। আমরা আজকে শুধু আপনারা যারা এসছেন, অনেক দূর দূরান্ত থেকে এসছেন, আপনাদের শুধু আমরা সম্মান জানিয়ে আমরা নিজেরা কৃতজ্ঞতা পাশে আপনারা বাড়তে চাই না। আমরা চাই আপনাদের আরো বেশি সম্মান আমরা যাতে জানাতে পারি, আরো বেশি বেশি করে সম্মান আপনাদের যাতে আমরা আপনাদের জানাতে পারি। আপনারা ভালো করে কাজ করবেন, নির্ভয়ে কাজ করবেন। এবং আপনাদের আগে দেখেছি মহিলা সাংবাদিকদের সারা রাজ্যে যে পরিমাণে কাজ করে, টেকনোলজিতে অনেক বেশি এগিয়ে, এবং অনেক পত্রিকা অফিস আছেন যারা মহিলাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। আজকের দিনে এটাই আমাদের প্রার্থনা থাকবে, আপনারা আরো বেশি করে এগিয়ে যাবেন, সমাজকে বার্তা দেবেন যে দিয়েছি আমরা দিচ্ছি, এবং দানটাও অবদান যেটা আপনাদের জেলায় বার্তা দিয়েছে, এই দানটাও সমাজের জন্য আমরা করে দেখাবো। এটাই আজকে আমার বক্তব্য থাকবে আপনাদের। আপনারা সবাই সুস্থ থাকবেন এবং আপনাদের যদি কোনো সমস্যা হয়, কোনো প্রয়োজন হয়, আমরা সবসময় আপনাদের পাশে আছি। ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন আপনাদের পাশে সবসময় থাকবে, আগেও ছিল, এখনো আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। সবাই ভালো থাকবেন। নমস্কার সবাই। আসলে বুড়িকক মাছুমনারনি বাগै কাছে ফ্রি হেলথ চেকআপনি সেবসা বুলজাखा রাজাখর আগুলিনি সিমি প্রণবনি ককথুম চিনি খরা Society ni joto lokorong ni hamprani kongwan shogoino samuk khlai tongo BJP habang Tribrawo BJP habang ni filter bishe pongmani shalne roge kasha kokto panda khlai okongno shaka BJP ni khokpang Nobindra Bhattacharya আসলে কখন পান্ডাও কক সানানি থাঙ্গে বিজেপি নি খুকফাং নবীন্দ্র ভট্টাচার্য শাখা ডাপুনি হাসরা হাফাক হাসরাও ইকোনমিক ডিসিপ্লিন টোবানানি চাইদুই তংখা আবাইকেনো দেবো শাখা যে কক রোমানি যত কক ফুলফিল খ্লাইজাখা হেনাই আবাইকেনো দেবো দাল বিদর স্লাই মুক টোবানানি চাইদুক জাখা লোকরনি সুবা সুবাই আশা মুং পটাংরক ফুলফিল অংখা হেনাই তে মডার্ন ওয়ানসং মুং বাইকে হুকুম মুকুমনো নরিত নিনানি চাইদুই তংগো হাসরা হাফাং হেনাই দেবো দাল বিদর কক শাখা বিজেপি নি খুকফাং নবীন্দ্র ভট্টাচার্য আগে কি পরিস্থিতি ছিল, এখন কি হচ্ছে, এবং সরকারি বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে যেভাবে স্বচ্ছতা এসছে, এখন ই গভর্নেন্সকে আমরা আমাদের সরকার পঞ্চায়েত স্তর অব্দি নিয়ে যেতে চাইছে এবং প্রত্যেকের জানার অধিকার আছে, প্রত্যেক বিষয়ে যা জনস্বার্থের সঙ্গে যুক্ত সেগুলি সম্পর্কে জানতে পারছে। সবচেয়ে বড় যে বিষয়টা হচ্ছে উন্নয়ন কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ আছে। আপনারা দেখবেন বিভিন্ন এলাকায় যেভাবে উন্নয়নমূলক কর্মসূচিগুলি বাস্তবায়িত হচ্ছে, তখন সাধারণ মানুষ কিভাবে তাদের যুক্ত হচ্ছে, এটা যে সামাজিক পরিবর্তন আসছে আমাদের লক্ষ্য শুধু সরকার গঠন না, আমাদের পার্টির এটা লক্ষ্য ছিল না যে আমরা শুধু সরকার গঠনই করবো, সরকার পরিচালনা করবো, ক্ষমতাকে আঁকড়ে ধরবো, সেটা আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল না। আমাদের বরাবরই আমাদের আদর্শগত স্থান থেকে আমরা আমাদের কার্যকর্তাদের বলি, আমাদের সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে এই সমাজ পরিবর্তন করা, রাষ্ট্র স্বার্থে কাজ করা। আমরা সেই লক্ষ্যে অনেকটাই সফল হয়েছি, সমাজের ব্যাপক পরিবর্তন আসছে এবং এর প্রতিফলন আপনারাও দেখতে পাচ্ছেন। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে যে উন্নয়ন হয়েছে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। আগেও ট্রমা সেন্টার ছিল, শুধু বিল্ডিংটাই ছিল। ট্রমা সেন্টারে যে সমস্ত বিষয়গুলি থাকার কথা, কি কি বিষয় থাকলে ট্রমা সেন্টার বলা যায়, সেগুলি কিছুই ছিল না। এখন তো আমাদের রাজ্যে
সুপার স্পেশালিস্ট ডাক্তাররা আছেন চিকিৎসার জন্য। এখন একদম গ্রামীণ এলাকার মানুষ, একদম অন্তিম সারির যে মানুষ আছেন, তারা এর সুবিধা নিচ্ছেন। আগে আন্দোলন হতো, আপনারা যারা এখানে সাংবাদিকরা আছেন আপনারা জানেন, ন্যায্য মূল্যের দোকানে 13টি সামগ্রী দিতে হবে বলে কমিউনিস্টরা আন্দোলন করত, কেন্দ্রীয় সরকার দেয় না, এগুলি দিতে হবে। আজকে আন্দোলন নেই, ন্যায্য মূল্যের দোকানে এখন যে সমস্ত সামগ্রীগুলি দেওয়া হয় আপনারা সবাই জানেন। একেবারে প্রাতঃকাল থেকে শুরু করে যা প্রয়োজন, প্রাতঃকালে যা প্রয়োজন চা থেকে শুরু করে যা যা দিনের মধ্যে প্রয়োজন মোটামুটি প্রায় সবকিছুই দেওয়া আছে। একজন সাধারণ মানুষের ন্যূনতম যা প্রয়োজন ন্যায্য মূল্যের দোকান থেকে তা পাওয়া যায়। এই জন্য কোনো কাউকে আন্দোলন করতে হয়। কৃষকরা সাফল্য পাচ্ছে। এই রাজ্যে যখন কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় ছিল, বিরোধী দলের যারা ছিলেন তারা বিধানসভার ভেতরে বাইরে বারংবার বলতেন রাজখরাগুলি মিশমি প্রণামী গৌথন চিনিক খরাং তাবো কিশো লেংলামানি জুরা দেবো হাসরা হায়ংতে হাকতনি কোকটমা টুবই ফাইদং লেংলামানি ইয়াগুলো स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक। वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क्ड ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। टीएनसी अप्लाई। প্রথমবারের মতো আগরতলায় ওশান ওয়ার্ল্ড কার্নিভাল কাম ট্রেড এক্সপো। হাঁটুন অসাধারণ ফিশ টানেলে, উপভোগ করুন লাইভ মারমেড শো এর জাদু। লন্ডন সিটির স্পেশাল সেটআপে তুলুন দারুণ ছবি। শিশুদের জন্য কিডস ফান জোন থাকছে, ইন্টারন্যাশনাল স্টল আর প্রতিদিন লাইভ এন্টারটেইনমেন্ট। চলবে 16 মার্চ পর্যন্ত। আস্তাবল ময়দান, আগরতলা। পরিবার নিয়ে আজই চলে আসুন, মিস করবেন না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, সিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ। মেগা ড্র, থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধা কৃষ্ণ জুয়েলারি,
ভালো লাগায় ভালোবাসায়। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়, কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। লেংলাবানি ইয়াগলা হাইনো হাই লামসোগো চিনি খকবর খকটমাও হাইনো হাই ফাইদি নাইলে ফিরানো দিনিনি খকটমা বখরগ্রক Fani 2047 Vishiwa Viksit Bharatni Imang Muktang Onai Abokasha Kotor Laibumao Shijaknai Development Ibagi Technology Kaisha Kotor Game Changer Angnai Oktashala Tripura University of Kaisangmani Convocation Pando Kongsanani Thangai Okong Shaka Hakotoni Vice President C.P. Radhakrishnan TTAADC hapong nilwa zizakong bai kila amsini Tripura Reform Charge now Bagzaka Catering Set Guitar Ashani Pada Manzaka TTAADC ni CEM Ponusundro Samateno Kubet Kumana Tongyo Oktochula Hakotoni Vice President C.P. Radhakrishnan Udaipur Mata Tripura Sundari Mandiro Thangai Patai Barokha Matai Barokmani Yagula Agartala Waki Puliseka Hakotoni Vice President Official BJP Janajati Morcha Nilwa Zakon be Jogobondo Hacho Kaisaka Hare Perform Kanda Apandani Pisinte Talbidal Bodilla Kare 13 family ni 38 voters from Ka BJP Bodol Nibana Yafare Bodol Lamdo Showina Harka Pando Manchana Narwai Dog Tripura Journalists Union nilwa Zakon by International Women's Day Nojoge Agartala Press Club Kaisaka Kashapanda Apandani Pisinte Hasini Brigo Kumatuna Rokanya Fusaka Borab Panda Wanarai Okra Himazaka Assembly ni CC Kalani Shaharai Agartala Press Club ni President Pranab Sharma Kobe Tekuvanatongo Society ni jotono koroge hamprani kongawan shokuino samok khlai tongo BJP habang Tripura o BJP habang ni filter bishe pongmani salme roge kasha kokno pada khlai okong shaka BJP ni khopang nobino botosaji Tabo koktoma shokroboi Hasro Faimani Shalini Shala Hakotoni Vice President C.P. Radhakrishnan Lichobagani Albert Eka Bargo Tangai Shahid Sawan Rokno Yafurzaka Boram Manzaka Hasina Hasrafa Indroshino Redi Nalo Montreal Montri Shantaran Chakmano Kobe Tekovanadongro Ashlo Guard of Honor Romani Vishinti Shahid Sawan Rokno Yafurzaka Boram Abaniagulo Pando Mazangna Joto Narwai Rokno Shahid Sawan Rokno Yafurzaka Boram
Razakhara Agulni Shumi Pronamni Goktum Jeni Khorang. Koktishala International Women's Day Rogo BJP Mohila Morsanilo Jisa Pomba Razakhara Agulni Muktadara Aditariamo Kashapana Klaizaka Ashali Pana Manzaka Mohila Morsani Asu Fangsuk Mimi Mozumdar Mondri Shatana Jakma Mondri Shusata Sodri no Kobe Ekubanadong Rock. Ashali Pandavanare Only Manzaka Hasni Montri Shusanta Sodri and Pirasi Pata Sarjino Kobe Ekubanadong Rock. Ashali Pandavok Sanatagi Hasni Montri Shusanta Sodri Shaka Brirokni Saito Mumbai Keno Hakotorte Hasano Shakang Langamane Hine. দেখতে পাচ্ছেন যে ভারী মাত্রায় মহিলারা নারীরা শক্তিরূপে এখানে প্রতিষ্ঠিত আমাদের সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন এই কর্মসূচিতে। আজকে এই কর্মসূচিতে আমি প্রত্যেকটি নারীকে সম্মান জানাচ্ছি, শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং আশা করব এই নারীরা বিগত দিনের ইতিহাস থেকে আমরা শিক্ষা নিই যে নারীরা যখন আমাদের জাগ্রত হয়েছে, পৃথিবী প্রতিষ্ঠা হয়েছে, নারীরা যখন আবার অস্ত্র হাতে সেখানে প্রতিবাদ করেছে, সেখানে অসুরকেও তারা বধ করেছে। তো স্বাভাবিকভাবেই নারীদের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা আমাদের বৃদ্ধি করা উচিত। আমাদের প্রধানমন্ত্রী সে দিশায় কাজ করছেন, আমাদের মাননীয় সরকার, মুখ্যমন্ত্রী সে দিশায় কাজ করছেন এবং ত্রিপুরা রাজ্যে নারী ক্ষমতায়নের যে নিদর্শন সেটা বিদ্যমান। কারণ ভারতবর্ষের এই রাজ্যে সিটের যে পঞ্চায়েত সিস্টেম আপনারা দেখবেন, সেই সিটের পঞ্চায়েত সিস্টেম 50% অধিক সিটে বা আসনে নারীদেরকে সেখানে রিজার্ভেশন দেওয়া হয়েছে এবং আজকে আমাদের 8টি জেলার মধ্যে 4টি জেলা যে সভাধিপতিরা রয়েছেন সেখানে মহিলারা রয়েছে। আমাদের পঞ্চায়েত সমিতিগুলোতে নারীদের অর্ধেকের বেশি চেয়ারম্যান রয়েছে। আমাদের মহিলাদের যে আসন সংখ্যা মানে বিধায়ক ল মেকিং বডি আমাদের বিধানসভা, সেখানে একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় নারীরা রয়েছে, প্রতিনিধিত্ব করছে। তো নারীদেরকে কিভাবে ক্ষমতায়ন করতে হয় বা নারীদেরকে কিভাবে সম্মান করতে হয় এবং জেন্ডার যে ডিসক্রিমিনেশন সেটা বিগত দিনে ভারতবর্ষে যেটা ছিল, আজকে মোদিজির নেতৃত্বে সে জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন থেকে আমরা অনেকটা এগিয়ে এসেছি এবং 33% বিল সেখানে লোকসভায় পেশ করা হয়েছে। তো আজকে নারীদেরকে আরো যত শক্তিশালী আমরা করতে পারব ততই সমাজের উন্নয়ন হবে, মঙ্গল হবে এবং দেশ রাজ্য ততটাই আমাদের এগিয়ে যাবে। আজকে সেই দিশায় আমাদের প্রতিজ্ঞা করা বা প্লেজ করা। আমি তাই মহিলা মোর্চাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, তার সভানেত্রীকে। উনি একজন নারী, উনি একজন বিধায়িকা ছিলেন, তাকে অনেক সম্মান জানাচ্ছি এবং প্রত্যেক নারীরা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছে। Abaikun Arshal Pandao Kok Sanani Tanga Emperaje Botasar Shaka Hakotoni Montri Bokro Narendra Modi ni Nahar Mumbai Hakotoni Bari Rokna Borom Ro Ishokangit Lang Nehine আজকে আমাদের কাছে অত্যন্ত আনন্দের দিন যে আজকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস। আমি এই আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আমি সমস্ত আমাদের মাতৃশক্তি সকলকে আমি আন্তরিকভাবে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আর আজকের দিনে একটাই স্লোগান হওয়া দরকার যে আমরা নারী, আমরা সব পারি। এবং আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীও আমাদের আত্মনির্ভর মহিলা স্লোগান দিয়েছেন। আমাদের রাজ্যের সরকারও আমাদের আত্মনির্ভর মহিলার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে বা এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত গড়ার লক্ষ্যে আমাদের নারী শক্তিকে অর্থাৎ আমাদের মাতৃশক্তিকে জাগরণ করা, আত্মনির্ভর করা, সেই প্রচেষ্টাই আমাদের চলছে। এবং আমাদের এই ডাবল ইঞ্জিনের সরকার, কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদীজি সরকার আসার পর আমাদের 33% রিজার্ভেশনের কাজ যদি করে থাকেন আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি, এবং আমাদের এই আত্মনির্ভর মহিলার গড়ার লক্ষ্যে সেলফ হেল্প গ্রুপের মাধ্যমে মহিলাদেরকে আত্মনির্ভর করা, তাদের স্বরোজগারই করা, সেই সংকল্প নিয়ে কাজ করছে। লাখপতি দিদি আমরা কোনোদিনও শুনতে পারিনি যে লাখপতি দিদি, এই লাখপতি দিদি আমাদের করা হচ্ছে। আমাদের এই রাজ্যেও পিছিয়ে নেই, আমাদের এই রাজ্যেও লাখপতি দিদিদের তৈরি করার যে প্রচেষ্টা সরকারের তরফ থেকে নেওয়া হচ্ছে। আমাদের জিবি হাসপাতাল যেখানে রয়েছে সেখানে মহিলাদের জন্য এবং বাচ্চাদের জন্য, শিশুদের জন্য একটা ডেডিকেটেড আলাদা
যে মানে ব্যবস্থা, সেটা আমাদের রাজ্য সরকার করেছে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদানে, এবং আমাদের লাখপতি দিদি থেকে শুরু করে স্ট্যান্ডার্ড ইন্ডিয়ার মাধ্যমে আত্মনির্ভর মহিলা, তাদেরকে স্বরোজগারি করা, সেই ব্যবস্থা আমাদের রাজ্য সরকার করছে। কাজেই আন্তর্জাতিক এই নারী দিবসে আমি সকল আমার মা বোনদেরকে আমি আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি, শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আর এই স্লোগানকে সামনে রেখে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে যে আমরা নারী, আমরা সব পাই। Kokrishala Radhakrishna Jewelry Kaisha Kokrum Hana Klai Shaklai Moroka 2026 Bishini Rotna Mela Eba Gemstones Exhibition Fine 10 Marshal Marini Shimi 23rd Marshal Mari Jora Klaijan Netangu Tongo Hini Shaka Radhakrishna Jewelry Nokfang Naren Debnat Ashuli Pandau Koksana Tangi Radhakrishna Jewelry Nokfang Naren Debnat Shaka Hasini Lokoroni Koknawan Shagai 2026 Bishini Rotna Mela Jingzak Zagani Tangi Tongo Abahikino O Mela Wo হাসাতে কুবন হাসিনে ফেমাস অ্যাস্ট্রোলজার মানসাক নেহনে এতদিন গ্রহরত্ন নিয়ে কিছু ভাবতে পারিনি, কারণ আমাদের কাছে সেরকম ব্যবস্থা ছিল না। আজকের দিনে আমাদের থার্ড জেনারেশন নন্দদুলাল আমাদের জেমোলজিস্ট ডিগ্রি নিয়ে এসেছে। আপনারা শুনেছেন, ও বলেছেন যে জেমোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট অফ আমেরিকা থেকে ও ডিগ্রি জেমোলজিস্ট নিয়ে এসেছে। এই কারণে আমরা ভাবলাম যে এখন আমরা আগে অনেক গ্রাহকরা আমাদের কাছে এসে বলতো যে আমাদের জেমস্টোনরা কিভাবে টেস্ট করব। আমরা বলতাম যে এখানে তো টেস্টের কোনো ব্যবস্থা নেই, এটা বাইরে নিয়ে যেতে হবে। এখন আশা করি আমাদের রাজ্যের মধ্যে যেহেতু জেমোলজিস্ট আমাদের ফ্যামিলিতে একজন হয়েছে, তো আপনারা যে কোনো স্টোন আমাদের গ্রাহকরা নিয়ে আসলে আমরা বিভিন্ন মেশিনের মাধ্যমে আমাদের যে জেমোলজিস্ট আছে নন্দদুলা, ও টেস্ট করে দেওয়ার চেষ্টা করবে। তাই এই কারণে আমরা একই সঙ্গে একই প্ল্যাটফর্মে একই সাথে জেমোলজিস্ট পাশে থাকবে, অ্যাস্ট্রোলজার পাশে থাকবে, সঙ্গে থাকবে গ্রহরত্ন স্টোন। তো একই প্ল্যাটফর্মে তিনটা জিনিসকে নিয়ে আমরা একটা রত্নমেলার আয়োজন করেছি। আমাদের রাজ্যে উষাবাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বেলুনিয়া, উদয়পুর সবকটি শাখা শোরুমে আমাদের এই আয়োজনটা রত্নমেলার চলবে 10ই মার্চ থেকে 23 মার্চ পর্যন্ত। আমি সমস্ত রাজ্যবাসীকে সাদর আমন্ত্রণ জানাই যে আপনারা অবশ্যই এই সুবিধাটা নিন এবং এর বেনিফিটটা কি আছে একবার আসুন, এসে দেখুন। এবং আমাদের রাজ্যের এবং বহির্রাজ্যের খ্যাতনামা অ্যাস্ট্রোলজাররা আমাদের এই 14 দিন ব্যাপী যে রত্নমেলা অফারটা চলবে, এই অফারে উপস্থিত থাকবে। আপনারা ওদের কাছ থেকেও আপনাদের ভাগ্যটা বিচার করে নিয়ে দেখতে পারেন। আমি নন্দদুলাল দেবনাথ। আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে আমাদের সকল সাংবাদিক ভাই ও বোনেদের আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে আসার জন্য আমি সবাইকে অন্তরন্ত ধন্যবাদ জানাই। তো আজকে যে সাংবাদিক সম্মেলন আমরা আমাদের আগরতলা শোরুমে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আমরা করছি, তার মূল বিষয় হচ্ছে আমাদের যে রত্নমেলা শুরু হচ্ছে 10ই মার্চ মানে পরশুদিন থেকে, যা চলবে 23 মার্চ পর্যন্ত 2026। তো এই রত্নমেলার যে এবার একটা আকর্ষণীয় জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে আমাদের এই রত্নমেলায় আমাদের 3 জন অ্যাস্ট্রোলজার্সরা আমাদের পাশে আছেন। রাজ্যের বাইরে থেকে আসছেন, রাজ্যের মধ্য দিয়ে তারা খুব নামী অ্যাস্ট্রোলজার্সরা আছেন। ওনারা আমাদের পাশে এবার ওনারা আমাদের সবকটা শাখা শ্রমিক গ্রাহক বন্ধুদেরকে দেখবেন এবং কনসালটেশন দেবেন। যে অ্যাস্ট্রোলজার্স গুলো আসবেন ওরা কিন্তু সবাই কিন্তু সবাদের নিজের ফিল্ডে কিন্তু অনেক নাম অর্জন করেছে এবং অনেক ডিগ্রি লাভ করেছেন। ওরা সবাই পিএইচডি হোল্ডার, গোল্ড মেডেলিস্ট এবং বিশিষ্ট হস্তরেখাবিদ থাকছেন। তো সেই রত্নমেলাতে যে আমরা জেমস্টোনের পাশাপাশি, জেমস্টোনের কালেকশন তো আছেই, জেমস্টোনের পাশাপাশি যে অ্যাস্ট্রোলজার্সদেরকে নিয়ে একটা বিশাল এক্সিবিশনের আমরা আয়োজন করতে পেরেছি ত্রিপুরা রাজ্যবাসীর জন্য, এবং এটা হচ্ছে ফার্স্ট। আর এটা ত্রিপুরা রাজ্যের একটা বিশাল বড় একটা জেমস্টোনের এক্সিবিশন প্রথমবার আমরা নিয়ে আসতে পেরেছি আপনাদের জন্য। সেটা আমি মনে করি আপনাদের জন্য একটা গর্বের বিষয়। তো যেহেতু 10 তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে, আমাদের অ্যাস্ট্রোলজার্সরা কিন্তু সবকটি শাখা শোরুমেই থাকবেন। ওদেরকে আপনারা কনসালটেশনের জন্য, বুকিং এর জন্য আমাদের ফেসবুক পেজ এবং আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে কিন্তু গুগল ফর্ম থাকবে। ওই গুগল ফর্মে আপনারা গুগল ফর্ম ফিল আপ করলে কিন্তু আপনাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক হয়ে যাবে। তো গ্রাহক বন্ধুদেরকে বলবো যে আর দেরি না করে অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলো বুক করুন, কারণ কি এত বড় একটা ফেসিলিটি এবং এত বড় একটা অপরচুনিটি আগে কোথাও
পাননি, আর এবার আমরা নিয়ে আপনাদের কাছে চেষ্টা করব যে এটা খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরতে। তো তার পাশাপাশি যে আমাদের রত্নমেলার যে মূল অফারটা রয়েছে, অফারটা যদি আমি একবার বলে দিই, অফারটার মধ্যে কিন্তু থাকছে 10% ছাড় গ্রহরত্নের কালেকশনের উপর, অর্থাৎ গ্রহরত্নের দিয়ে আমরা যে আংটি বানাই, লকেট বানাই, সেগুলোর উপরে কিন্তু আমরা 10% ছাড় দিচ্ছি এবার রত্নমেলার জন্য। তারপর তার পাশাপাশি 12% কিন্তু ছাড় পেয়ে যাবে গ্রহরত্নের মূল্যের উপর। যে গ্রহরত্নটা যারা অ্যাস্ট্রোলজার্সরা ওদেরকে প্রেসক্রাইব করবেন, ওই গ্রহরত্নের মূল্যের উপর কিন্তু আরো এক্সট্রা 12% ছাড় পেয়ে যাবে, আর কালেকশনের উপর কিন্তু আরো 10% ছাড় রয়েছে। তার পাশাপাশি আরেকটা জিনিস আছে কি, যে অ্যাস্ট্রোলজার্স যে ফি আছে, যে অ্যাস্ট্রোলজার্সকে আপনারা সিলেক্ট করবেন এবং ওদেরকে যাকে দেখাতে চান, ওনাদেরকে যে ফি আছে অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল ফি, ওই ফি এর উপরে কিন্তু আমরা 50% ছাড় দিচ্ছি। তো এই তিনটা মিলে যে তিনটা অফার আমরা নিয়ে আসছি, এবং আমাদের পাশে এবার রাজ্য এবং বহিরাজ্যের যে অ্যাস্ট্রোলজার্সরা থাকবেন, সেটা কিন্তু আমি মনে করি একটা বিশাল অপরচুনিটি। আগে কোথাও ত্রিপুরাবাসীকে হয়তো এমন কোনো কিছু দেখেননি, কিন্তু এবার আমরা নিয়ে আসতে পারি, আমরাও আনন্দিত যেভাবে একটা কালেকশন নিয়ে আসছি। আর মেইন যে এবার যে আরেকটা এক্সক্লুসিভ জিনিস আছে যে রত্নমেলাতে আমরা প্রেজেন্ট করছি, আমি রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির 3rd জেনারেশন। আমি খুব ইমিডিয়েট আমি একজন গ্র্যাজুয়েট জেমোলজিস্ট ডিগ্রি আমি লাভ করেছি, যেটা নাকি জেমোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট অফ আমেরিকা থেকে। যেহেতু আমি একজন গ্র্যাজুয়েট জেমোলজিস্ট রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি পরিবারের, তো আমি কি করছি, এবার যে গ্রাহক বন্ধুরা আমাদের কাছে এসে ওদের নিজস্ব স্টোন বলবেন যে একটু চেক করে দাও, আমরা কিন্তু সেটাকে চেক করে দিতে পারবো। আপনার কাছে যাই স্টোন হোক না কেন, জেমস্টোন হোক না কেন, আমি কিন্তু সেটা আপনাদেরকে ফ্রিতে টেস্ট করে দিতে পারবো। তো আমাদের কাছে নিয়ে আসলে আমাদের যে মেশিনস আছে, ওই মেশিনের মাধ্যমে আপনাদের হাতে বা আপনাদের বাড়িতে যে জেমস্টোন গুলো আছে, সেটাও কিন্তু আপনারা ইজিলি আমার থেকে জেমস্টোন আপনারা টেস্ট করে নিতে পারেন। আরেকটা বেনিফিট কি আছে, আমাদের রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি থেকে যখন আমাদের গ্রাহক বন্ধুরা যে কোনো জেমস্টোনস ওনারা পারচেস করবেন, ওই জেমস্টোনের উপরে কিন্তু আমরা আপ টু 60% আমরা ভ্যালু ফিউচারে কিন্তু ওরা এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে পেয়ে যাবেন। ধরুন আমাদের রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি থেকে আপনি যে কোনো একটা জেমস্টোন কিনলেন, ভবিষ্যতে কিন্তু তার আপ টু 60% পর্যন্ত ভ্যালু আপনি পেয়ে যাবেন। তো যদি কেউ মনে করেন যে জেমস্টোন কিনলে হয়তো বা সেটা আমি ফিউচারে আমি কোনো ভ্যালু পাবো না, কোনো ভয়ের কিছু নেই। আমাদের রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি থেকে যদি পাথর কিনেন, ভবিষ্যতে কিন্তু ওই পাথরেরও কিন্তু আপনারা মূল্য পেয়ে যাবেন। তো সেই জন্য বলবো, এবার আমাদের রত্নমেলাতে আমরা সকল ভাই বোনদের রিকোয়েস্ট করবো আপনারা আসুন, এবং আমরা মিলিত হয়ে আমাদের যে অ্যাস্ট্রোলজার্সরা আছে সবাই সাথে মিলিত হয়ে সুন্দর করে রত্নমেলার আইটেমটা তুলে ধরতে পারি। নমস্কার। Sunamura Thanani Batadula border Amsani Koroksa Bangladeshi Burina Aris Klaika Sunamura Thanani Police Biniagonai to Manzaka Bangladesh Nikel Stake Asha mobile phone Party Mung Tayo Kunsa Bible Mankai Shaka Sunamura Thanani Police Party Munote Sunamura Thanani Ushita Postar Shaka Sunamura Thanani Police Batadula border Amsani Koroksa Burina Aris Klamani Hene Party Munote Gokshon Burimani Yaglo Shoyman Ka Bini Doktai Bangladesh Hastevo Hene Avni Logilogin Biniagonai to Manka 10,000 Bangladesh ni gas rang no khoboi kaisa mobile phone pare mong thayo khungsa bike man kha Sunamura Thanani Police pare mong ti jaitu nei tu mong khorsa tabuk Sunamura Thanani Police আজকে আমাদের সোনামুড়া থানার অন্তর্গত যে বাতাদুলা বর্ডার আছে, এখান থেকে একজন বিডি ন্যাশনালকে ডিটেইন করা হয়। তো ওনার নাম হলো রুকিয়া বেগম, বয়স 43 বছর, আর ওনার স্বামীর নাম মোহাম্মদ ইসমাইল, এবং উনি নরহংসপুর গ্রামের বাসিন্দা, যা কবিরহারপুর থানার অন্তর্গত, নোয়াখালী জেলা, বাংলাদেশ। তো ওনার কাছ থেকে একটা অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল পাওয়া গেছে, সেই সঙ্গে প্রায় 10,000 টাকা বাংলাদেশি পাওয়া যায়, বাংলাদেশি টাকা, এবং ওই স্পট থেকে একটা বাইকও ডিটেইন করা হয়েছে। তো এ নিয়ে আমাদের সোনামুড়া থানাতে একটা মামলা নেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে ইমিগ্রেশন এন্ড ফরেনার অ্যাক্ট 2025 এবং যে বিএনএস অ্যাক্ট আছে, এই ধারামূলে আমরা মামলা নেই, এবং এটা লিড করেছে আমাদের যে 81 ব্যাটালিয়ন বিএসএফ আছে, বিউপি বাতাদোলা। আর আমরা ওনাকে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়েছি যে আমাদের যে বিশেষ পুলিশের টিম আছে প্লাস গোয়েন্দা বিভাগের যে আধিকারিকরা আছেন, তো ওনার কাছ থেকে আমরা অনেক হিন্টস পেয়েছি, কিছু নাম পেয়েছি। তো আমরা এগুলি ভেরিফাই করছি, এবং যারাই মানে এটার সঙ্গে ইলিগাল অ্যাক্টিভিটির সঙ্গে যুক্ত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়, আমরা অবশ্যই তাদের এগেইনস্টে যেটা আইনত ব্যবস্থা নেওয়ার আমরা নেব।
Koktishala Koilasho Shiptirtho Onokotio Shamsundur Kojalar State Tripura Art Society ni Thansalwaji Sapong Beklazaka Art Competition. Ashley Padamanzaka Tripura Art Society ni also found Kavil candidates. India Archaeological Survey ni Naikol Night Milon candidate Onokote Hangkor Council ni Osama Bimol Court. Chondipur Ponchayat Samiti Chairperson Sampadas Palno Khobek Kumanadong Rock. একটু ব্যতিক্রম ধর্মী, কারণ অভিভাবক এবং বাচ্চা সহযোগে একত্রিত হয়ে এই অনুষ্ঠানটা করা এবং এত লোকজন হবে আমরা জানি, কারণ ত্রিপুরা আসনটিকে আপনারা খুব ভালোবাসেন। আমরা কি জায়গা দিতে পারবো, বা এখানে সরু রাস্তা, অনেকগুলো সমস্যা আমাদের মধ্যে এসেছিল, তারপরেও আমরা চিন্তা করলাম ঠিক আছে, সমস্যা তো থাকবেই, তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে এইরকম একটা পদক্ষেপ নিয়েছি। আপনারা যেভাবে সহযোগিতা করেছেন, আমাদের ডাকে যেভাবে এসছেন এবং কচিকাছা যারা বাচ্চাদেরকে নিয়ে এসছেন, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করাচ্ছেন, সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। এবার ঊনকোটিতে এসছেন আপনারা, ঊনকোটি সম্বন্ধে কিছু জানুন। আমি আমার মতো যতটুকু জানি আপনাদের সামনে একটু শেয়ার করছি। এই ঊনকোটি, এই যে পাহাড়টা, এর আদি নাম ছিল রঘুনন্দন পাহাড়। রঘুনন্দন পাহাড় এই ঊনকোটি পাহাড়ের আদি নাম। যে ঊনকোটিটা কিভাবে নাম পড়লো, যেমন দুইটা কাহিনী আছে আমরা জানি, পৌরাণিকভাবে দুটো কাহিনী আমরা পাই, বিভিন্ন লোকমুখে আমরা শুনি। সেই দুটো কাহিনী আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। প্রথম কাহিনীটা হচ্ছে যে শিব মহাদেব ওনার অনেকগুলো দেবতাদের নিয়ে যাচ্ছিলেন কৈলাসে। সন্ধ্যা হওয়ায় এখানে বিশ্রাম করলেন। কৈলাসর নিশিমতম দেবনি koktum chini khorang. Koktishala International Women's Day Rogo Tripura Women Commission it was Sakma but Klaisaka Mahajan Sunai Panda. Ashale Panda Banzaka Women's Commission is chairperson Zona Debormano Koboy, Tekoban Adong de Adong Zukshang. Ashla Kok Sanan Tanga Women's Commission is chairperson Zona Deborma Shaka Koktishala International Women's Day Rogo Mahajan Sunai Panda Singzaka. Ashale Mahajan Sunai Panda Kai Tham Chisni hearing Klaisaka, 29 Marshal Marishimi, 30 Marshal Marijora, Jolobakak Sirogobu, Abaita Patak Klaisak Nehani Shaka. আজকে প্রথমেই 8 মার্চ আমরা সবাই জানি তো আন্তর্জাতিক নারী দিবস। আমি প্রথমে আপনাদের মাধ্যমে সমগ্র নারী জাতিকে আমার শুভেচ্ছা, অভিনন্দন এবং সবার জন্য শুভ কামনা। প্রত্যেক নারীদের জীবন যেন খুব ভালো কাটে, তাদের যে আনন্দ উৎসবগুলো নিয়ে যেন তাদের জীবন যাপন করতে পারে। তো আজকে এই আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে সামনে রেখে আমরা আজকে প্রথম দিন ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টের আমাদের রাজ্য মহিলা কমিশনের কার্যালয়ে আমরা জনশুনবাই যে কার্যক্রম আমাদেরকে এনসিডব্লিউ দিয়েছেন, সেই কার্যক্রমটা আজকে আমরা করতে চলছি। সেখানে আমাদের যে মহিলা কমিশনে যেগুলি অলরেডি ফর্ম ফিল আপ করা আছে ওনারাও আসবেন। পাশাপাশি আমরা ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টে টিএলএম এর মাধ্যমে, জেলা সভাধিপতির মাধ্যমে বিভিন্নভাবে আমরা সমস্ত অংশের নারী জাতিকে আজকে সূচনা দিয়েছি আমাদের কার্যালয়ে আসার জন্য। এই কার্যক্রম সকাল 11টার থেকে 4টা পর্যন্ত আমরা এই কমিশনে থাকব। যে কোনো সমস্যার জন্য আমাদের মারা বোনেরা আজকের দিনে এই ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টে আমাদের কার্যালয়ে আসবে এবং তাদেরকে আমরা আমাদের কথা আমরা শুনবো এবং আগামী দিন তাদের এই প্রবলেমটা কিভাবে সলিউশন করা যায় তার জন্য আমরা আজকে একটা নির্দেশিকা তৈরি করব। তো সেটাই মূলত আজকের এই কার্যক্রম এবং আগামী কাল থেকে আমরা অন্যান্য ডিস্ট্রিক্ট 13 তারিখ পর্যন্ত অন্যান্য ডিস্ট্রিক্টও সেম ভাবে আমরা এই কার্যক্রম করব। এই কার্যক্রমের মধ্যে বার্তা আমরা সেটাই দিতে চাইছি যেন আমাদের অন্তিম নারী জাতীয়
কোনো যে মৌলিক অধিকার রয়েছে সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়, তার পারিবারিক জীবনে সে যেন লাঞ্ছিত না হয়, সমাজ দ্বারা যেন সে কোনো ধরনের ঘটনার শিকার না হয়, এই বার্তাটুকু আমরা দিতে চাইছি। তো আজকে আবারও আমি এই বিশেষ দিনে সবাইকে, মূলত আমাদের নারী জাতিকে সবাইকে আবারও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ধন্যবাদ। আজকের দিনে কতগুলি রেজিস্ট্রেশন হয়েছে? না, রেজিস্ট্রেশন অলরেডি আমাদের 37 আমাদের অলরেডি আমাদের যেগুলি ছিল, মানে অলরেডি আমাদের এখানে ফরম্যাট করা ছিল, 37 তো অবশ্যই আসবে। এবং পাশাপাশি আজকের দিনে প্রচুর পরিমাণে, সেটা আজকে আমরা আপনাকে হিসাব দিতে পারবো না, কারণ এটা লাস্ট মোমেন্টে আমরা বুঝতে পারবো যে আর কতজন নতুন করে আমাদের কাছে এসছে, তাদের কোনো সমস্যা নেই। ধন্যবাদ। রাজকরা আগলেন সিমি প্রণামনি কোকতুম চেনি খরং tinini koktuma asukzara tinoti ba khasra hayung te hakotoni koktuma shaimana bagoi chayoi naitongni chini khorang আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল। 1 ফেব্রুয়ারি থেকে 28 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ধামাকা অফার। হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, সাথে হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু। সোনা ও রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়। প্রতি গয়নার ক্রয়ে রয়েছে নিশ্চিত উপহার। এই বিশেষ অফার চলবে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির প্রতিটি শাখায়, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি এই প্রথম ত্রিপুরাতে নিয়ে এসেছে বছরের সবচেয়ে বড় গ্রহরত্নের আয়োজন, রত্ন মেলা 2026। 10 মার্চ থেকে 23 মার্চ পর্যন্ত থাকছে রাজ্যের ও বহির্রাজ্যের খ্যাতনামা অভিজ্ঞ জ্যোতিষীরা। থাকছে আকর্ষণীয় বিশেষ অফার। গ্রহরত্ন কালেকশনের মজুরিতে থাকছে 10% ছাড়। জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গ্রহরত্নের মূল্যে 12% ছাড় এবং জ্যোতিষী পরামর্শ ফি এর উপর বিশাল 50% ছাড়। জ্যোতিষী পরামর্শের সময় দুপুর 12টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত। অগ্রিম বুকিং এর জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 6033313464 এবং 038123841339 এ। প্রতিদিন খোলা থাকবে শোরুম। উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, আপনার শুভরত্নের বিশ্বস্ত ঠিকানা। साबनी नों आगरतला, साबना नों बिश्रामगंज, साबनी नों कांचनपुर, अ पार्टी मुनो दैना दंफ्लाजा, हास्टेनि थंख्रों तंखर, थियाबा दांमनि सराव रोजाकनाय फुरंमु, कक सानाय हलं, जेरक हगनाय हास्टेनि हापं खाथाय, जयवे नाय तंग दिनरक चिनिखरा।
जों साइमानो कक बरक लैंग्वेज नो बो स्टेट लैंग्वेज हनै सिनेमं माननानै बागै गोबांमा जरानो सभा खालायनानै नांखा अ हास्तेनि बरक र आबो हायकेनो कक बरक लैंग्वेज नो स्टेट लैंग्वेज हनै सिनेमं मानमान या गुलाबो रोमान स्क्रिप्ट या जिनि हास्तेनि कायसा स्क्रिप्ट सिनेमं मानियाखौ ताबुक सुक जराबो आबोनो न सानलाय तंमानि दालबिदाल महलनि बखाक्तै रोमान स्क्रिप्ट न तैवै आबो बागै गोबांमा स्टुडेंट्स रक बाजाका आबो TISF फानों थं TSF फानों अंथं गोबांमा बदल गोबांमा यूथ फेडरेशन ऑफ अमताहाय नुखारमानि कायसा कायसा स्टूडेंट्स रॉकनि परि थगनाय जात खलायबै सानमुं न तैवै स्टूडेंट्स रॉकनि मान थगमुं जे सुबिदा अबरक न मान रनानि बागै बरक बसकांगो आगगै तंगो हास्तिनि लेखा फरायनाय स्टूडेंट्स रॉक न तैबो कुसुगो बमति खलायबै कारनानि बागै आबोनो तिनिनि जों सालायनानि कक एबा कक सालाय पान्दाव जों सालायनाय रोमान स्क्रिप्ट न तैवै जे जेंगै फाइजागमानि जरातै ताबुसुक जरा तांगै मानियाखो फेरमं बरो जागा तं बफ्रो माननाय याखबा सान मंगो दे सायारक अंगै तंखाना अबरंनो तिनिनि कक सालाय पान्दाव जों साइमान लायनाय आबोन बागैनो तिनिनि अ सिनि खरांनि कक सालाय पान्दाव नगराय अंगै फाइबै मानजाक फाइका TISF नि प्रेसिडेंट साजरा देवर्मा ताखौनो बेलायनो हामबाय सिनि कक सालाय पान्दाव मानजाक फाइमानि बागै हामबाय बेलायके ताखौनो पहिला कायसा क्वेश्चन बायनो सेंसिनाय जे ताबो अंतंग जराव चलै तंमानि जे रोमान स्क्रिप्ट नि जबा जे स्टूडेंट्स रक डिमांड खाइबै तंमानि जे रोमान स्क्रिप्ट र देखनाय फिया ताबुसुक जरा ओ स्क्रिप्ट न रजाग्याखो तांगै रजाग्याखो बबो कारनि रजाग्याखो ओ स्क्रिप्ट न साननानि बागै बर' जागावा थांनाना आबो किसा सायखना पुलनो बेलेगन हामबाय चिनि खरां ताइ नगजतनो आसा खामजामातै रेस्पेरिमान बागै रिंमानि बागै तो निनि जे क्वेश्चन तंमानि जे जों अम सानना बागै बर' थांनाना थांनानि तो जों जतनो पाइखा थांगै थाकसुगै पाइखा आबो जुदि नांखाय जों UN आव थाना नांखाय UN समा थांजने इंडिया आवले बर' पाइखा जतनो जों CM नि आरो थांखा जे त्रिपुरानि जतनो अकरा हिनजाव जों सेंट्रल बोर्ड जादा दिल्लीआव दङ जोंनि कैपिटल इंडियानि देशनि कैपिटल आजागावबो थांखा किन्तु अ जागाव जों सराय सरायके नुजाखा जे बरक चिनि बरक न आगिनि सिमफानो आगनानै रिंनानै बरक मुसुं जायगा आबुनि बागै जों दिनै अमहाय सानि तंफानो बरक दिया कारण अ जागा साना थाखाय तेबो कक दङ जे जागा सब्जेक्ट मैटर हंगांगे गोबांमा सेंट्रल नि दङ ते गोबांमा स्टेट निबो दङ आलदा आलदा गोबांमा टपिक बागजागै दं तो आ जागाव जेटा स्टेट नि मैटर सेमो बरक बार बार ब्लेम के साइ दङ अम सेंट्रल नि मैटर नि किन्तु अम स्पेशली मो स्टेट नि मैटर तो बरक जिन बरक ना आगुन मुसुंया जिन बरक न लेखा परो साकाव कारन मुसुंया जों नुजाखा आगे फानो TBSC बोर्ड सब समय न स्टैंड खाइतनियो बंनि बरक मांग एक नंबर फुनुजागो बा टप 10 फुनुजागो किन्तु चिन बरक तो परा माननाय दं चिन बरक नखाय फसु फुनु गया तो आ जागावनो जों साइमन शुद्ध पराशुना सिमिया खेला दुलाव हिंदी जे कोनो जागाव नों ताबुक 15 आगस्ट नि टेबलु हिंदी न्यू दिल्लीव आरोबो चिन बसं आगे जतन तमानि ताब बरकाबनो सखमावै बरनो से कन्वर्ट खाना नाय दं तो गोबांमा आमाहाय साइ साइनो सिजा गाजागा चिनि बाय बंनि आमसुनो आरो एकदम डिफरेंशिएट चलितो एका हास्तिनि मन्त्री अक्रा तब सीएम सर बस हाउ आनि आंग्रनानि मुसुगु रोमान स्क्रिप्ट प्रा सबसंनि लुकुरक नफिया अब सेंट्रल संसि गोशानि बागै सिरुबै मानिया खनै सालसु सालनि सकां कायसा स्टेटमेंट नुकमानि सीएम ने थानिबो अबनो केताम कफिराव नामसु CM तो सान थाखांगाय आं तो CM या हाइपानो आं CM गाय तो आं नायखामु जे त्रिपुरा सांथं वानजिं तो जतन प्रॉब्लम सॉल्यूशन खायनान बागै ताबु खोना चिनि एग्जाम तो CBSE बोर्ड नि कबर सब्जेक्ट तो एवरी ईयर बक्स सेमानो बावन बागै फाइट खायखा एवरी ईयर न खाय दं सेमानो बर साका ट्रांसलेटर दंनाय एग्जाम सेंटर ट्रांसलेट खायाखै साजाकनाय ताबुक एग्जाम सेंटर हंगांगाय कायसा लिमिटेड टाइम नि बिसिंगो खायजाबो जेमन 3 घंटा 3.5 घंटा 3 घंटा 15 मिनिट तो आ लिमिटेड टाइम तो एकदम जतन सिनसियरली एग्जाम सिनान से जों पाइलाया बाक्सन के सिबाय एंथं टाइम कम तो आ
amo hai jorabo jodi kebo chin gano kisa kok sagai phanose chini disturbing ni thong to a jaga translator tongnai jono sanai bongno sabe sungya ko jungde sinai mane pura chini je borok aro je exam na tongne jotoni disturbing jung thanai to ani samani ke amo se je bo cm nge problem ni solution je nai to guri na bo se ultate o problem create khai thong nung o jaga simi ekabo mo jaga to english soli tongle tabuk bo je bo to kaisa khoros doctor bo medical pori hega bo medical pori furu ki roman script bade pori hega naki bo bangla script pori hega mo singna dorkar bonobo haya diba ke or jagao takhon nuk samani jagao te kaisa kok singani musugo question ke bangla script bai inke answer ke to borok roman bani soidi je ichha moto soidi hani borok saklai wi rekha inke o bangla script bai phaithani wo English medium student of the problem onko ya kaba Bengali medium pore na students of the problem onko especially Bengali medium to kono problem kari chare pun simi joton English ke pore English medium ja tongne borne no main problem onko tabuk borok jibono se bangla pore ya te ko borok manja ngai tabuk amo haingai tabuk nang je jaga borok question je pore mai answer bai ke sinai to amo to sarai no borok chini borno sa khan nai ainam sung jaiga borok nia thokai sabka sat sabka bika jamo thokai kokse komo communist state to ang BJP komo state to jong jepur bereke jong mugjago BJP komo to kam khaitung kintu chinor to agi ni simino BJP ngthung congress ngthung CPI ngthung chin borono boro khana dia te boro karina mu jaiga amke main or jagao te kaisa kabang mano sawo obono teiwi no state government to allow khairo khaje je kono script by no sebi mano khane answer hankhake borok safio question kaisa fano de pore we manliya khanai mayang to asu din one script sung sane tong man kai tam ni bagi san kamwa tabuk taburam de jung bono bobo to khorosa doctor botabu CM tabu bo bangla porikha nagi sure nagi ta english medium kari tarpore bo english pore for bin problem khana fast tabuk jung jodi bono sakangai nang urdu ba seja pore di bo ka pore de manoba bo bangla to nijini bagai simin wan sokai nyabuni bagai wan sungai joton bagai no wan sungai orang sudu chin borok sin problem kelaya tabuk kawang ma borok ni kubuni bosong ni borok botong se kok borok subject na hari pori to borok ni problem to omo to saijong ni problem ya to pura ni state ni kaisa borok ni lukurong ni problem ke to no CM samnai to lukurok se sam to nang lukurong ni problem solve khaina nangnai amo nango bo ekdom sarai ke nomo sijakin to salai saltam sakang je TSF songni bakhakte kaisa khadumani panda de hintne apno CM ne photo sok lai mani nukja ka script no tebe goshia angai abono ke natam sanamasu abo to specially borok ni alada organization TSF chini login na tongo to pano bong ne ma alada decision amo to angso kun sana thangya hai pano borok CM no sajai ngi bong ni khaiga karon TSF to agin simen onek movement khai tung tini ni borok onek kasam to borok bong ni khaileka am to sung tong support bong bai to chung chini TSM mo chung chin sam khai tong borok bong khai tong te sung bakse am mo sam dong sung thansa ka miliwo khai tong thansa ke miloi khai thani ro kon ketha mata chini kaisa tong chung United Movement Committee for Roman Script ni ajaga chung DSF tong TISF tong te ko mo civil society ni okra jakar ro bo tong to amno sung jotono milui no samkhai tong karon amo samung to ani ba TSF ni simia TSF ni simia mo to pura jini society ni boro ni sam to society ni okra sakar ro bono guide khai tong tam khai nang ya to sung am hai ke no amon system ko sam khlai to ke tabuk je sanmani no karite bude easy process tong je roman script no manani thinang rogo abo manani kono sujog ro krai de tabuk sug jara oni roni asha je sanai phaimani easy process to ang je history jorate ang nai hemani line khe easy process to kono krai karon easily manna angkai kaisa no process je chini borono CM ma samnai chini borono no oro kotor ma samnai ain ma pal tong nai chini state ni tai omo process kira kothin tai borok sung bejalok lai thangnai amon bagi se sung ya pri sayang gitu যদি একদম পুরানো জেসে রিয়া সাক সং পুরা লামা বন্ধ খাইছি না হিংসা কাঙ্কাই আমকে খাইমানো আবরকা বড় বাধ্য হয়েছে মারিন নাই কিন্তু আজাকা जों नायना नांनाय गोबां बड़ हस्पिटाल थांनांगौ गोबां बड़ स्कुल थांनांगौ अफिस थांनांगौ जाना मानि जों मानना नांनाय
আমার বাকি ন আছে করা স্টেপ বসং না হারা জ্ঞানই দं কারণ পাবলিক নি বাকি যেহেতু সামখায় পাবলিক নি বাকি ন ওয়ানসুংনাই যাতে কেবনি কোনো ক্ষতি তাংথং tabuk TISF ni khoroksa president angei nang to saine mana je roman script kaisa demand tongmani BJP by accord ang thanwati pramod thane inke 2 years angei tongkha 2024 borok line sang mane ke 2 বছর ইয়া গুলো ফানা তাঙ্গে তাবুক ফানা মংসা প্রসেস নুক জায়গা এখন তাবুক যদি চিনি এগ্রিমেন্ট নিকক সারনা থাঙ্গা আর তো শুধু চিনি রোমান স্ক্রিপ্ট সিমে তংমানিয়া আর তো তেবো নাংকুমানি অমবো নাংকুমানি আমন সালে তেবো নাংকুমানি মানি বাজাকা তংমানি বড় কাইসাফানো জন্য রিয়া ওই তংখা আজাগা जों নাইনা থাঙ্গা আঙ্গাই চিনি স্পেশালি চিনি যারা অকরা সাখরা রক দङ বড় গাছ দিন ধরে ফাইট খাই হাই দङ চিনি তিব্রা হাস্তেনি বাগै তিব্রা সালুকরংনি বাগै আমো তো মিলিওয়া কই না বুবাগ্রা মিলিওয়া কই না ড্রাফট খাইয়া কই রিজার্ভ মানি তো কাইসাফানো ডিমান্ড ফুলফিল খালে যায় এখন আং যতটুকু নুক মানি এনালাইজ খাই মানি আজাগাও বিজেপি গভর্নমেন্ট রখাই অমহাই বড় নট রিনাই তো হিনি তনে নাই কিন্তু বড় বংনি জরা বাইল বুঝই নরি নাই কারণ চিনি বড় নছে जों তেবো সাইমান না নাঙ্গো কারণ অমত जों কাইসা নগ जों চিনা মাউনো ফানো মানি সানকা হাঙ্গাই আছে ইজিলি जों মানja আমন বাকি অনেক টাইম নাঙ্গি থাও তে অমত কুবনি বসংনি থানি যে চিনি কাহামনি বাকি সে সানি তুনা নিংকা হাঙ্গাই অমত তেবো কতর কক আছে ফাতজাগা রিয়া তেসাও জাগাবো গজারো গেট সনাই বতঙ্গো কুবনি বসংনি বড় তো আমন বাকি অম মাননা তো কঠিন ন কিন্তু जों সাইমানো যে গোমা হিস্ট্রি বতঙ্গো যে ইন্ডিয়া বাকি স্বাধীন নান বাকি অনেক টাইম নাঙ্গা তো जों फाइट खाइ दंखांखाय होप खाइ राखे बजाय दंखांखाय आं एकदम शियोर जों मासे माननाय ते आं असक जरदि तिनि नं चेलेन्ज बुसंते ते लुगरनो बसाव जों जेहेतु नखरका जों नखरका रते यापरि उकलो फिलनानि ते कोन लामा करि बुसकांगा गनाखाय बुसकांगा अक्सिने असम आखा ताबुक चिने हासनि खरकसा त्रिपुरा लिडार्स रक सावै तंगमाने जे नुगै तंगो रोमान स्क्रिप्ट नांग्या खानाय borok ke tam kok fro namase borok nangya na bon bagi borok sanya borok sei tong tong ta bangla script bai kintu jara nangne joto ase sara tripuran borok je nangjak in sani tongo tang nang boto borok to leader ngai to borok saiman na election process solu chiniyomo to গণতান্ত্রিক দেশ ngai গণতান্ত্রিক দেশ to public jeta bishi sano ba je public bishi vote riyo ajagano bishi payo to sara tripurani tripura sate even plus kubni bosong borok bong sani tongo jono nango hini তো রিনা নাঙ্গো আমি তো বড় কুবনি পলিটিক্যাল পাওয়ার নি বড় বড় আর মাইলেজ মাননা বাগৈ ক্রেডিট মাননা বাগৈ তে কিসা সুযোগ সুবিধা দে মাননা বাগৈ পুরা দফানো ফালেই পুরা দফানো ওয়ানসু গিয়াবই বড় নিজেনি বাগৈ সাম খাইতো তো আমন বাগৈ যে লোকর বসং সিনা নাংনাই আমহাই বড় রকম जोंকি আমহাই বড় ন লগেরি নাই লগেরিয়া তো আজাগানো কাম কে जों সরাই সাইমানি ন আমহাই বড় ন जों চিনি সোসাইটি হইতে जों বংন একদম তিখলাই দিনাছে দরকার আখা তা কাইসা কক উরাম নুক জাগাই ফাইও যে রোমান স্ক্রিপ্ট ন তৈবই পলিটিক্স খালাইবি টঙ্ক খানাই আবকে ববতই রোমান স্ক্রিপ্ট তো তুই পলিটিক্স খালাই দং একদম 100% শিওর আমো পলিটিক্স जों খাইতং या পলিটিক্স খাইতং যে কুবুনি বসনি বরক তে যে তাবুক হাসতে আসুকজাক হাপাং বিজেপি গভর্নমেন্ট বরক সে পলিটিক্স খাইতং কারণ অলমোস্ট ক্লিয়ারলি নর ইন্টারভিউ বনুখানা যে পুরো এমএচএ হোম মিনিস্টার নি বরক পুরো জায়গা হাইকা আপুরো ম্যাডাম খরসা দমন বাও সাইখান রেখা ইয়ম তো স্টেট ম্যাটার রোমান স্ক্রিপ্ট রিমানু কারণ जों তাবুক ইন্ডিয়ানি ফাতারা থাঙ্গাঙ্গাই जों যতন পুরা ওয়ার্ল্ড যে পুরো কক সানা নাঙ্গো আপুরো যতন ইংলিশ ন जों খাইও কোনো এগ্রিমেন্ট সাইখানাঙ্কা ডকুমেন্ট যতন রোমান স্ক্রিপ্ট রেডি খাই যাবো কোনো জায়গাও जों थांगाया कन्वर्सेशन खाइनांका ऑफिशियल्स आपुरबो इंग्लिश बायनो रोमान स्क्रिप्ट बाय खलाय जाबो तो पूरा वाल से जगह इंग्लिश बाय चलि दङ रोमान स्क्रिप्ट बाय चलि दङ चिनि त्रिपुरा सारनो खाय माने नों वाल नि लवर हानमु जों जाय तेबसे हाजक बिसिङो जों दागार जागै रहरना नाय दङ आमनो बंनि बां वानसुं मं जों जेटा नुगि दङ माने के ताबुक साना थांगाके ओ जे रोमान स्क्रिप्ट चले फेमने बिसि कलक मांखा न खरकसा स्टूडेंट फेडरेशन ने प्रेसिडेंट अंगई निने और बुसुक होप तंग जे बुसुक बिसि परे रक रोमान स्क्रिप्ट न संग सागबाय थांनि खने गसेबि नाय मानो आनी तो आं सागबाय थांनि सासे नाय आनी होप जरतिखाय
बोसोर बोसोर नांना आमला आं साइमिया किन्तु आं अमखाय तिनि नरकनि बोसखाङावते जतन बोसखाङावमोन सानाय जेसों मायासों जोंबो फाइट खाय थानाय आरो असोंबो होफ दङ जे सालजाले माननाय बोसोर दिनले जोंनो गासै तननाय जों नायलेनाय हिन्दी बान गायसा कक दङ सत्ता मेबे जयते जों नायलेनाय बरबो नायलेनाय जोंबो नायलेनाय कारण जेफोर जों गायसा क्रिकेट ग्राउन्ड नखर थाङा बा फुटबल ग्राउन्ड खेला तो चलि दंनाय लास्ट मिनिट जराते साइमिया साबो जितिनो तो जोंबो नायलेनाय बरबो थंलायनाय जोंबो थंलायनाय दा बर बल खायतोगाय जों बेट खायतोमो बर जों बलिं खायबर बर बेट खायनाय तो नायलेनाय ता बोसोर जराते माया दंनाय किन्तु दङ सालजाले प्रेक्टिस खायमों जोंबो चेम्पियन नि थानाय हिनि आंबो आशा खायो बाक्सा के साव अमता हाइसा तमंग या गोलो ओलो खेलेंग जा गई बाथा के दे पाइनो के रोमान स्क्रिप्ट हाइनो इमांग दे अंगी पाइनो खने मतो 1964 ना बा 1967 रंग सिमि सानलाय दंमोन हिनि आं अकर रंग भुगो खाना जों जेफोर रोमान स्क्रिप्ट मिटिं खायो अकर बासुगो तो अमतो तिनिनि सानमुंगिया अमतो गोबां मा बिसि कलक रमिनो सानै दं तो जारा बोथागै थानाय हिनि मानसुना द बर वानसुगै मानु किन्तु जों आहाय बर तंखांखाय जोंनो लगिरि जेरि दंमोन चिन टीएसएफ ते अकरा साकर आहाय बर तंखांखाय ओ प्रोटेस्ट ते थागला कारण त्रिपुरा सारक जों नायनायखौ जेफोर जों रोमान स्क्रिप्ट नि हिनि सागांखाय सारा त्रिपुरा से बन्दंगै थां बा सारा त्रिपुरा मुथाग जाकतिं थां तो आजागन जों साइमन चिन बर कामनाय तो जों चिननि बर रक जे जागा वानसुगो चिन बरनि जे डिमान्ड जों बंग लगेन बसावि दंनाय ते जों जेहेतु वाइसा तिसाखा जों आम कन्टिनिउसलि चलिन दङ ते चलि थांनाय केताबुक ता काइसा सोंना हायनो हायकलाय ताबुक स्टेट गभर्नमेन्ट साइड दंखा सेन्ट्रल सिरिया हनै सेन्ट्रल साइड दंखा स्टेट गभर्नमेन्ट सिरिया हनै सावनले बुजिसिनाय सावनले बिसास खायसिनाय बमतिके थंजागै दंखाना आबो जों साना थांगांखाय बर वानसुंना ताबुक जारा स्टेट आजुक दंनाय द अम आगिनि जुगनि बा आगिनि जामानानि अंखनायनि तामिनानि निनि त्रिपुरा सारक आगि बुतुवा सानामजागै तन्मा हाय जनो बुतुवा सानामां नबरक चिनि हा सेका चिनि सिनिमुं सेका चिनि जदगि सनो बरक सेका तो आबुनि बागिनो आं अमन सानामु जोंबो जे जोंबो ताबुक साइनो थांगांखाय गोबांमा ल परिजाक दङ चिनि हास्तेव ते गोबांमा आइन कानुन बायनो देश चलु तो आइनो से सैजाक दङ जे सब्जेक्ट बमो बसुं नम्बर मेटार बमो स्टेट नि बमो सेंट्रल नि ते बमो सेंट्रल नि तलानि तो हम क्लियरली चिन बसकांगो सराय काय आं थकायबानो साइमां kana किन्तु चिनि जे ओ मिनिस्ट्री नि बरक फाइमानि आ जराव तो बो आ जे चिनि हेड दंनाय मैडम खरसा बो तो साइक्लांगा सराय kan अमो तो स्टेट नि मेटार से तो जों बार सेंट्रल गवर्नमेंट नि आरो थांगा अप्रोच खायगा चिनि सीबीएसई नि रिजनल सेंटर दं गुवाहाटीआव आरो थांगा आरो कक सालायगा चिनि सीबीएसई नि हेडक्वार्टर दं न्यू दिल्लीआव आरो थांगा आरो कक सालायगा जतन सराय कायसा कंनो साव इवन होम मिनिस्टर जों हालसा जेफोरो पूरा त्रिपुरा स्ट्राइक खारमन दिनो आदिनबो होम मिनिस्टर नि ऑफिस नि होते चिनरो फोन सपाया आफुरो बरक डाइरेक्ट न साइखानाय गासनो जे आम स्टेट नि मेटार नि तो नों कयदिनले बरनो थकाय तन्नेबो बरक आगि तो थकायो न ताको थकाय तम तो आन्ति खाय बरक ताबुक तेकायसा अजागाव आं एड खायसिबानो निन क्वेश्चन नि आन्सार जेहेतु बरक साइतंग जों खुमुलंग बा टीटीएडी सो बरक बीजेपी गवर्नमेंट हायनाय बा बीजेपी गवर्नमेंट बरक सामनाय हिनि जों लुकरक साइमाना नांनाय जे बरक चिनि चिकनसा डिमान्ड जेटा रोमान स्क्रिप्ट जत बरक सानि तमनि आमसे बरक रिगराया चिनि बिश्रामगंज हाय गोबांमा चिनि त्रिपुरा एरिया न बरक जनरल सानामै दं ताई आगिनिबो सेगिबो पाइखा कम मजाकाव आन्तिखे जों थकायै तो चिनि जे चिकन डिमान्ड बा जों सगमानै दंगाय जों साइमाना लुकरक जे जों सामना लगिरिया कारण जों आगिनि सिमिनो सराय अमन नुजागै दङ जे बरक त्रिपुरा सारकनि हामक्राय नायया त्रिपुरा सारकनि गाहाम बरक जीवन फानो नायया आबन बागैनो तो तिनि चिकन सासा मेटार रोमान स्क्रिप्ट अमनो एप्रुव खारिमानो बिनि सिग्नेचर सिमि जगायसा नाम ओके हिनि सिमि सारिगान से निथाम आमनो से बासके गुरि तन्दिरु तो लुकरक नरक जतन वानसुलाय दि सराय के नायलाय दि बरक चिनि त्रिपुरा सान बागै बसे हामक्राय खायतं ना साबो हामक्राय खायतं वानसुना दरकार ते नायना दरकार
Tabuk Thaisingo Samani Takuk nang Bisramgons area no Borok general Klaiwo Khanai. Eka Borok ne Bakati Sajagmani Kokha ADC area no Dokhol Khawe abo Sanam Jagmani ya. Administrative ni je andaro tongo aro bishingo tongmani no si Borok Sanamo general Khanai Sajago. Eke haino hai opposite bukhak nai khanke ADC ni area no nahoroi Sanam Jago Khanai. Kaini ayang bugoshibo ke kuwile safabo. Kubui azaga সারা বিশ্রামগঞ্জ গানাগুনি আমচানি বড় দং যতন থাকা আবনি আগুলো চিনি টিটিএডি সব চিনি যে সিএম সারসং দং বং থানিও ম্যাপ দং টিটিএডি সে বসুক জরা দিয়া তারপরে চিনি আজাগাও বুয়াগরাবো থাকা থাঙ্গে একো যতন আসুগে একো ম্যাপ বনাই লেখে যতন সারাই সারাইকে নাই লেখে নাইলেমান পরে নুকজাখাছে আম টিটিএডি সিনি এরিয়া ন বরক যেমন চিনি আগরতলা গানাগুনি ন সংরমদি কো বিশ্রাম সরি দুর্গা চৌধুরী কামি আম বরক জেনারেল খবই তন্দিরিকা ayang digi thangka ka simna phajing rogo bo borok kobamati prasa barino amo haike sanamka te kobangma omorpur nini gondasara digi hindi nini kanchanpur digi rogo kobangma amo haike no borok agino already segi paijak to phajing amun saka abuk to agini zamana ni ati para salia blen rok jono butu asana me ja kichu khaise na amon bagai bobagra to koto fight khaine hini wansugui tongo te step bon hari tongo to borok bongni kok sanai no borok sono wansugui tokon agin hai kamjor tai sing te kono bong boi khorang de sagla kini kintu fight khai thanai hani bagai fight khainai basan bagai fight khainai joton bagai fight khainai language kaisa mon mane nang mane je kono community ni sakmana nang bini culture bini chamung nang mu te bini language ni sakmana nang kana sakamai man jeta borok sakman bagai agi onek try khaika CPM government tongplo afro chini ang okra sakar rona nugo borok sarikani bisima thango office rogo colleges rogo to ajaga chin dress khmana naikha chini samung borok sakmana nai mani borok tabu khano chunai thangka lama kinaro kobama borok mondir rok tanglai jak jeta bui phaika hangai no chini tibrasani chung maybe christian phanung mano ba christianing ya phanung mano kintu chini tibrasani main sinimung to goria motai তারপরে তেও চিনি সংগ্রমান রক কবমো তঙ্গ তো আমনি হে চিনি মন্দির কাছে কোন সামজাকরি তো আমর অন্য বড় ফান বরিয়া কিন্তু বড় নাইনা থাকা খায় 10 নখায় মন্দির সামনা বাকি জায়গা বরি তঙ্গ ফান বরি তঙ্গ আ জায়গা দুইটা মানিনি তঙ্গ একটা খায় জায়গা বড় জন্য ক্যাপচার খাইছিকা তারপরে চিনি মন্দির মানে বংনি মন্দির সামছিকা হাঙ্গা জায়গা বংনি যে আইডেন্টিটি নি থাকা তো আমো হাইকে বড় সেগমানের চেষ্টা খাইতো তিনি যে চিনি অজ নাইবারিং কান্ট্রি ত্রিপুরা নি তিন দিকে যে গুরি যাক বাংলাদেশ বাহিকেঙ্গাবা আগে তো ইস্ট পাকিস্তান তো মান তো আরো বরকনো উর্দু যেফর সাদি হিমপুর বরক जों উর্দু সাহে जों বাংলা সানাই হিনিসে ফাইট খাইমাংসে আ ভাষা আন্দোলন সে তিনি বাংলাদেশ जोंनि थांखा বাংলাদেশ जों थां हायने যে রখলাই রহজাং না ডক্টর মানিক সাহাসং বরক জরা ফাইয়া কই নক তাঙ্গি তমানি তাবো খাই বরক সনো সাইতং র जों বংনো জাগারি খা তংনা বাগে খাইরক জাগে তাই বরক সনো সাইতং ন রোমান স্ক্রিপ্ট মাছিয়া নক দেবরক মাছিনে जों নামো maniklah ti berasal lukur kan maniklah bahwa nanti sama baik CM tini tongu karena tongu CM tongu lah karena publik yang non publik ni seba khai dihni se non CM sama nang publik ni seba khai mana jaga judi nang samu hamya khai tong kan to publik no jawab dina am ta ang jawab dina sabo lukurong no uttorina am kita sipro samane ata khugna mutai borong ni mutai simino mondir tangjago hanai ও মতাই হলে তিব্রাসা বসংনি লোকরক খনম নাই রখরিদা তঙ্গ তিব্রাসা রক তো এমন নিউট্রাল जों যতন রেসপেক্ট খায় আং নাই নেমানি जों কেমন রেসপেক্ট খায় जों ক্রিসমাসও जों থাঙ্গো जों ঈদ পূর্ব বাক্সা ঈদ সেলিব্রেট খায় जों অসাপুং খায় অসাবো সেলিব্রেট খায় जों কেমন जों আঙ্গ খায়া মানে ডিসক্রিমিনেট খায়া जों তো যতন রেসপেক্ট খায় তাই যতন হাব হামজাবো চিন নগরও जों যে কোনো তিব্রাসা নগরও যে কোনো বড় থাঙ্গা গায় একদম মোস্ট ওয়েলকাম সামুং খাইনা থাঙ্কাই নছে নগর যে কোনো সামুং খারিকা কোবনি বসং বড়নো টিফিন চারিও মাই চারিও দরকার নাগায় সারিগো চুয়াবো খানি রহরিল কিন্তু নং বঙারো যদি সামুং খাইনা থাঙ্কাই বঙারো লুকুরনো টিফিন ফানো চারি জায়গা তৈ সিমিসে মান নংখাইবা মান নংখা আমা হাই जों नुजागै दं তো जों যতন রেসপেক্ট খাইও जों যতন খুলুমো जों যতন প্রেয়ার খাইও আম তো নো ডাউট কিন্তু जोंनि आइडेन्टिटी जों बानजिरि नांनांखाय जोंनि टेम्पल दङ जों नांनांनाय क्रिसमासनि जे जोंनि सिम्बल
chini je charge tong amno sung mana nai sung respect khau chini karon chini bubagra song to agi jotonon respect kha abon bagino buddha mondir samjak tong jeta VIP road hinjago ajagano ganano jotono radhanagor ganabo aro gedumia mosjid bo samjak tong thurusarong bage bo wansuka durga badi লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ি মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির আমার যতন তো বুবাগ্রা সংস্থান ক্লাঙ্গো তে 14 দেবতা বাড়ি খাই বড় সেগি মানলিয়া বড় কারণে মন্ত্র পরি মানলিয়া আমবাগে বড় কামকে সেগি মায়া হাইপানো আজাগাও বড় চিনি সিনিমুংনো সগমানানি বাগৈ আজাগাও বড় তাক হসপিটাল তাঙ্গি দিকা গানাও থাঙ্গি আমন বাগে বকবং প্রটেস্ট লিখা जों বারবার প্রটেস্ট খাইকা হাইপানো মানিয়া তারপরে আরানি যে ওজাই টংনাই রংনা অচাই টংনাই রংনবো বড় সামু কামকে সাপ্লাই দিয়া আজাগা সংনা বাগে বল নাঙ্গো বল রিজাইগা আমাহাय गोबां मुग जागै दं जे बरक ताक फानो जोंनो सगमानान बागै जोंनि कालचार जोंनि मतायाताय जतनो सगमानान बागै ताक फानो बरक जेसक फान मानसाक फान थनिनो बरक जोंनो सगमानान बागै ट्राइ खाय दं ताकायसा सुमुं ताखुनो हायनो ताबुकनि रिसेंटली सकां जे नुगै दं माने जे बिसि इलेक्शन न तैवै साजाक माने नों बाबो खाना खाना जे 10 years रंमै अंगिया अंगै दं माने फिया ताबुक सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर मान खाजे अब बीसी इलेक्शन खलाई थों हनाय एगा अबनो टीवी सीएम सर सामाने बीसी इलेक्शन अब त्रिपुरा साबो संगनि लुकुरनि बागैनो अंगिया हनाय बो साखलायखा बरनि मुंसासो प्रॉब्लम इश्यू तो माने बागैनो अंगिया हनाय एगा बनो केता मो कफिरक नामसो सीएम सर तो थाजिनो साखा बतो त्रिपुरा सानि हामराय तो बनाइया जुदि बो जे सामानि त्रिपुरासान बागैनो अंगिया हिनै हांगा आसक जे बरक सारा त्रिपुरानि बीसी इलेक्शन खलायदि हिनि जे सानि तमन आमकि थकायदो नाकि जों एआई बायदि सानामै तुइ हेगा बामो आम तो रियल पब्लिक न थाङै खायलाय तमले प्रोटेस्ट हांगा सारा त्रिपुरानि बीसी इलेक्शन खायदि हिनि आरोनि लुगरकसे सानि तंखा हांगाय बाहायगाय आम त्रिपुरासान बागै कासो जागै मानखा बिनिया जे एक्सप्लेनेशन दिमनि आं आमबो नुखा बसाका जे अजागा तामजानि रिपोर्ट कामके मान्या रखिनि बो क्लाइमे इन साइदों आमो तो बिनि कामयाबले नों रिपोर्ट नाहारनि खायनानै खाया आमो तो इलेक्शन कमिशन से खायनाय नों इलेक्शन कमिशन ऑर्डर इदि इलेक्शन कमिशन से नायनाय आं बिस इलेक्शन खायदोमान खायमिया नों सीएम गै तो नों आमो सायमिया कारण बबो जेफरो इलेक्शन बजाबो बबो इलेक्शन कमिशन नि जे डाइरेक्शन आमन बागै न बसावै आमो हायकेन बो रुल्स फॉलो खायनो मा जतो किसु प्रोसेस खायनानो तो बो फाचागे फायनाय अर सन सायरिनाय आगिनि जमानान बुतुवा त्रिपुरा साहाय वानसो कांगा बिनि बेलेन साया बो मेडिकल परीक्षा बुवानि बेपारे बिनि ज्ञान तं माना किन्तु ते पॉलिटिक्स नि बेपारे बतेक जा सोरना दरकार तंग को हिना खाखा ते कायसा सोंमुं ताखौनो नंले केरं रक परिजाक बा अंखाय जदिसि रोमान स्क्रिप्ट न मानसे नाय हनै अंगनाने सें खांखे बसक कराक रायदा रक तैवै वलाय माने बुगलाय माने आमता हायखला माने बसक कराक रायदा न तैवै थांगै जे साकानि बरक रक बाय कक सालाय माने या गलो ओ जे मेन पॉइंट सखाने जे रोमान स्क्रिप्ट रक मानसे नायनो हानाय जेटा चिनि प्रोसेस बा जेटा थाजिं नोंसों माने थाजिं नंनोबा आं साका जे अमतो स्टेट गवर्नमेंट नि मैटर से तो ओ जगह के बेवाल ना मोनांगे बुलाय ना मोनांगे तगलाय ना मोनांगे जों ते ल बजों थाना नांगे इजिली जों जुदि सीएम बो पब्लिक जुदि काहामनाय खांगाय त्रिपुरा बसंनि जुदि काहामनाय खांगाय बस एग्री सिम खाय खाली 6 सिम से गायसा दिहना नांगो एप्रुव खायनि इंगानो जोंनि थांगा आरो जुदि नबो मानिलि आंगांगाय मा थांलायनाय फर कोर्ट आफोर केस मा खायलायनाय जेमन ताबो बरक बीसी इलेक्शन खाया टीटीडीसी इलेक्शन बो खायानि बरक वानसुगि तंमानि आबुन बागैनो बुबाग्रा थां सुप्रीम कोर्ट केस मा खायलाय क्लाइमान बरन ताबो डाइरेक्शन जाखा खालाय दिनि तो आफोर बरक सराय नुक जागोन जे साबु रोमान स्क्रिप्ट दिया साबुनि ताम इशू आं तो केरम परजाफन आनसलेते बो गोरों दं आरो सुप्रीम कोर्ट आजा आसुजाक दं बरबो कामखौ सालाय जागोन साखलाय जागोन जज रबाय साजागोन बेन्च रबाय साजागोन आफोर सराय सायमाननाय जे बरक जनो बाहायखाय आसक दिन थगाय तंखा केताबक ताखौ नुक सामाने मते के जदि सि स्क्रिप्ट न जों नानानि हनखां खलाय सीएम सलाय जागनि नांसेनाय अब तहाय के साबो सीएम ने आचुक थायवा आचुक खां के जों रोमान स्क्रिप्ट न माननो निन मखला त्रिपुरा एकदम 100% श्योर त्रिपुरा सासन नंनाय
যদি সি ত্রিপুরা আসুকমানি ইয়া গলবো অবতা হাইখ্লাইনো হাইনো লাইন বাসার জাগৈ টংকাকে আফ্রুনি পরে এঙ্গানো বেশি অবতা হাইকে টংজাক ফ্রংকে আফ্রকে তামো স্টেপ না হারনাই আমো তো লুকুরক ডিসাইড খাইনাই আং তো খাখাই কোনো ত্রিপুরা সারক আসুগৈ ত্রিপুরা সা হামক্রাই খাইগলা খিনি মানসু গিয়া যদি ত্রিপুরা সাঙ্গै ফানো ব যদি কুবনি বসংনি বড় চাবি রিজাগৈ টংকাকে আফুরকাই ব খাইয়া ফাননি মানো কিন্তু যারা চিনি ত্রিপুরা চিনি যারা টিটিআইডিসি চিনি রিকলাংখা যারা আগিন সিমে ফাইট খাইকে ত্রিপুরা সারং বাগै বরং নেহাই বরং আসু রিखांगाय आम एकदम 100% शियोर लगे मान थानैसो केवल लाइन से बसानो दरकार दंला लाइन बसाना वान सुना सकांनो आम क्लियर नि थानाय पाइथाक दाखुगनो काइसा कक संसेवाना ताबु त्रिपुरा सीएम हनै न सामानिबा सीएम नो कारैबो कैबिनेट खरक नै त्रिपुरा मिनिस्टर आसो गइतंगो हनखांखे बरखे कुनो स्क्रिप्ट नि बागै स्टेप ना हरियादे जाबिदार मखलनि बखाक्ति कक sok फाइबो जे कैबिनेट मिनिस्टर खरक नै अंगै तंगो तफन रोमान स्क्रिप्ट नतबि ताबो फन स्टूडेंट रक फाइट खलाइनानि नांगै तंगो तांगै हिगे कुसुक लेभेलो से आसक कतर आसो गइ तंगा अंके तांगै आसो काइसा स्क्रिप्ट नतबि बा मुंसा सामाले आखानाय आनि मते तो नंथाइजों जे सामानि कैबिनेट जों जुदि त्रिपुरा साहिनो नाइन थाखा अंकाय शुक्ला चरण मते खरसा दङ विकास देबरमा खरसा दङ अनिमेश देबरमा खरसा दङ बृषकेतु देबरमा दङ ते शान्तना चाकमाबो दङ तो आसा कमा दङ किन्तु आ जागा तो चिनि त्रिपुरा सानि अंगै इलेक्टनि जों जे एलायन्स जों थानाय तो चिनि मथानि खरंनि दङ सार बृषकेतु बाय सार अनिमेश देबरमा ते बाकी रक तो थाइजिं नन साखा आमो तो बरक नों ए सादिंगे ए सानाय बि सादिंगे बि सानाय दलसे बरक तो जीवन फनो त्रिपुरासन बागै साखलाक बरक तो नायना थांगांखाय तिनि जे चिनि विकास देबरमा सार आगरतलाव गोबां चिनि त्रिपुरा सारक परिना हायै प्रब्लेम दं ताबुक चिनि त्रिपुरा सारनि बागै हस्टेल गाहामखाय गरै चला रंनि जारा कलेज फरायनाय रंनि बारा दङ नक बारा दंखांखाय आफोरखाय कक बांलेना नांगौ नक बारा मालिक बाय सातक जागौ आफोरखाय टिआइ सेरन थाङै आ जागा थाङै मा बसाव ओंखाय ब तो बिनि बेदेक्सि त्रिपुरा सा हामख्राय मन्त्रि ओंखाय आम तो आनि मानसुनानो काम गैया आम तो बस एतेबो सांसां खाया नङ चिनि काइसा हस्टेल दङ लाल स्कुल अभयनगरनि उखलग आमनो आगि चेराइफुन सिमि जे नुगे हेमानि ताक बसे अवस्था तामनि बागै आ जागा दं दि नोंतां बागै आमनो 5-6 ताला थांनाय दं नामा आ जा गोबां स्टुडेन्ट दंमोन गोबां चिनि जारा रां पैसानि बिएल दं बर आ जागा दङै परिमान तो आमहाय सामु बर खाया नङ किन्तु खाइनिया आ जागा गुबुननि बसंबाय माना खाइजाबो नोंता खाइदि नोंआम खाइमांला तो चिनि जारा दंनाय ते खरंनि बर तो आमो इशु खाइ दं रेस ते बाकी बरक तो सिरिं नाम तो कोन साया जों नुजागैन दं आमो जतन नुगै दं बलायना हामबाय ताखुगनो नांखुक माने कर सालाय माने बागै कितिनि कक लाइन एबा कक सालायमा पान्दा आसुनो तंसि तंग बलायना हामबाय एका ताखुर नर नुगै मान खाना टिआइएसएफ नि प्रेसिडेंट साजरा देबर माने खुक्ते बोथाम सावै खनारखा सराय स्क्रिप्ट न तैबै अब ता हेक्लानि नांखुक माने करona तैबो बसखांनि सालरको जों सालाय फिनाय abone bagainya kotor leader sonandrone bagai to boy fainai kaham kok rok sawai khanarna ni bagai abone bagai tin ni kok lamna asuna tongsitang salbrom no amta heklai choya khalai chini khorang rai krang gitong de angroni logebo superna belana hampai
Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, Tripura. University Tripura and shape your future. Admissions open now. Grand Lychee Drink. Refresh your feelings. चॉकलेटी चॉकोबीन शादी भरा रंगे रंगीन। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक। वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। TNC अप्लाई। श्याम सुंदर कंपनी ज्वेलर्स, ग्लिटरिया, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। বিশেষ বার্ষিকী অফার 30 জানুয়ারি শুক্রবার থেকে 14 ফেব্রুয়ারি শনিবার। হিরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। 100% ডিসকাউন্ট হিরের গয়নার মজুরির ওপর, 15% ডিসকাউন্ট সোনার গয়নার মজুরির ওপর, 15% ডিসকাউন্ট গ্রহরত্নের MRPর ওপর, 5% ডিসকাউন্ট রূপোর গয়নার MRPর ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। সিজন লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী প্রতিটি শোরুম থেকে। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স নিবেদিত এক অদ্বিতীয় হীরের গয়নার ব্র্যান্ড। IGI দ্বারা পরীক্ষিত হিরে। হীরের গয়নার লাইফটাইম এক্সচেঞ্জ এবং বাইব্যাক পলিসি। গয়না এক্সচেঞ্জের সময় হীরের মূল্য 100% ফেরতযোগ্য। বিনামূল্যে মেরামতযোগ্য গয়না সারানো ও পরিষ্কার করা। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। বিশেষ বার্ষিকী অফার 30 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা।
রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল। 1 ফেব্রুয়ারি থেকে 28 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ধামাকা অফার। হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, সাথে হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু। সোনা ও রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়। প্রতি গয়নার ক্রয়ে রয়েছে নিশ্চিত উপহার। এই বিশেষ অফার চলবে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির প্রতিটি শাখায়, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি এই প্রথম ত্রিপুরাতে নিয়ে এসেছে বছরের সবচেয়ে বড় গ্রহরত্নের আয়োজন, রত্নমেলা 2026। 10 মার্চ থেকে 23 মার্চ পর্যন্ত থাকছে রাজ্যের ও বহির্রাজ্যের খ্যাতনামা অভিজ্ঞ জ্যোতিষীরা। থাকছে আকর্ষণীয় বিশেষ অফার। গ্রহরত্ন কালেকশনের মজুরিতে থাকছে 10% ছাড়। জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গ্রহরত্নের মূল্যে 12% ছাড় এবং জ্যোতিষী পরামর্শ ফি এর ওপর বিশাল 50% ছাড়। জ্যোতিষী পরামর্শের সময় দুপুর 12টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত। অগ্রিম বুকিং এর জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 6033313464 এবং 038123841339 এ। প্রতিদিন খোলা থাকবে শোরুম। উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, আপনার শুভরত্নের বিশ্বস্ত ঠিকানা। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়। হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়। রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। This is Nelson Debbarma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. On the second day of his official visit to Tripura, Vice President C.P. Radhakrishnan visited the Albert Eka War Memorial in Lechuvagan on Sunday morning to honor the heroes of the 1971 Bangladesh Liberation War. Following the memorial service at Albert Eka Park in Agartala, the Vice President travelled to Udaipur to offer prayers at the sacred Mata Tripuri Sundari temple. As one of the 51 Shakti Peethas, the shrine holds immense spiritual significance for the region. Vice President C.P. Radhakrishnan addressed the 14th convocation ceremony of Tripura University today, calling upon the graduating class to become the architects of a developed India by 2047. Speaking as the chief guest at the Maharaja Bir Bikram Auditorium, he emphasized the role of technology and character in national progress.
In a continued effort to support the socio-cultural fabric of Tripura's indigenous communities, TTA's CEM Purnachandra Jamatia visited Perupa Reformed Church in Kawaipara, Killat on Sunday. During his visit, the CEM officially distributed catering sets and a variety of musical instruments to the local community. In a significant political development ahead of the upcoming TTADC elections, the BJP further strengthened its organizational base as 38 voters from 13 families defected from Tripura Motha and CPIM to join the saffron camp on Sunday. The desertions took place during a public gathering and rally organized at Jagabandhu Market. BJP State General Secretary Bipin Debarma officially welcomed the new members by handing over the party flag. Police have apprehended a Bangladeshi national for illegal entry during an operation near the international border at Batadula on Sunday. The arrest was made by a team from the Sunamara police station following a tip-off regarding suspicious movement in the border area. According to Usi Tapas Das, the individual, a female migrant, was caught attempting to bypass border security protocols. Bringing to you the news of the day. On the second day of his official visit to Tripura, Vice President C.P. Radhakrishnan visited the Albert Eka War Memorial in Lechuvagan on Sunday morning to honor the heroes of the 1971 Bangladesh Liberation War. The day commenced in Agartala, where the Vice President visited the Albert Eka War Memorial in Lechuvagan. In a solemn ceremony, he laid a floral wreath to honor the martyrs of the 1971 Bangladesh Liberation War. He paid a special tribute to Lance Nayak Albert Eka Paramveer Chakra, noting that the ultimate sacrifice made by these soldiers remained a constant source of inspiration for the country. Their courage serves as a powerful reminder of the high cost of our freedom, he remarked during the event. Joining him in this tribute were Ratanlal Nath, Cabinet Minister for Power and Agriculture, Santuna Chakma, Cabinet Minister for Industries and Commerce, senior officials from the state administrations and security forces. Reporter by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Following the memorial service at Albert Eka Park in Agartala, the Vice President traveled to Udaipur to offer prayers at the sacred Mata Tripura Sundari Temple. As one of the 51 Sakti Peethas, the shrine holds immense spiritual significance for the region. Accompanied by Governor Indrasena Redinalu and Finance Minister Pranajit Singha Roy, the Vice President performed traditional rituals. He described the temple as a symbol of the state's rich spiritual and cultural legacy and prayed for the continued peace, well-being and prosperity of the nation. The dual nature of this morning activities underscored a message of the unity in the nation, honoring the military sacrifices that secured the region's borders while celebrating the cultural identity that defines Tripura today. The Pandit at the temple expresses gratitude over the visit of Vice President. এতো আজকে সকাল 9:20 থেকে শুরু হয়ে গেছে। উপরাষ্ট্রপতি মায়ের দর্শনে এসেছিলেন। ওনার পূজা অর্চনা করতে মানে মায়ের পূজা অর্চনা উনি যা যা করার ব্যবস্থা ছিল আমরা সব রকম ব্যবস্থা করে মায়ের পূজা অর্চনা ওনাকে দিয়ে পূজা করালাম। মায়ের চরণ দর্শন করলো। যা যা করার সম্পূর্ণ 10 থেকে 15 মিনিটের টাইমের মধ্যে সব কমপ্লিট করা হয়েছে। The Vice President is expected to conclude his visit later today following a series of academic and social interactions in the capital. Reporter Viraji from Udaipur, Chini Khorang. Vice President C.P. Radhakrishnan addressed the 14th convocation ceremony of Tripura University today, calling upon the graduating class to become the architects of a developed India by 2047. Speaking as a chief guest at the Maharaja Bir Bikram Auditorium, he emphasized the role of technology and character in national progress.
The Vice President of India lauded the Tripura University for evolving into a vibrant center of teaching, research and innovation. He specifically highlighted the institution's progress in high-quality research publications and funded projects, recognitions of faculty members on international platforms and the success of distinguished alumni across various sectors. This convocation was particularly significant as it covered a backlog with a total of 283 gold medals and 149 PhD degrees conferred upon students. Tripura Governor Sri Indrasena Reddy Nallu addressed the ceremony and expressed his gratitude on the occasion of International Women's Day. Today, the 8th of March, is a date of profound significance. As we celebrate International Women's Day, I extend my warmest greetings to the women scholars, faculty members, and the mothers who have nurtured these bright minds. It is a matter of immense pride to see so many young women receiving their degrees today, a testament to the empowerment of Nari Shakti in our state and nation. We are deeply honored by the presence of our Honorable Vice President C.P. Radhakrishna ji, whose wisdom and constitutional rectitude inspire us all. His presence elevates this convocation into a moment of national importance. India is not just a nation on the rise. We are the world's fastest growing major economy and a beacon of hope for the global south. As you step out with your degrees, remember that you are not merely job seekers, you are the architects of Vikasit Bharat 2047. In a world of Google and GPT, a teacher's role is no longer just to inform, but to inspire, to ignite the curiosity that no machine can replicate. We are living through the most significant reform of our education system since independence. The National Education Policy 2020 is not just a policy document, it is a philosophical shift. NEP 2020 aims to produce critical thinkers, innovators, and global citizens rooted in our Indian ethos. We speak of Vikasit Bharat towards the larger 2047 vision. A developed India cannot be built unless we integrate our indigenous knowledge systems with modern science and technology. Our forefathers knew sustainable living, eco-conservation, and community bonding. Let us not dismantle that wisdom in the blind race for modernization. In a stirring address to the youth, Sri Radhakrishnan urged students to embrace progress with a purpose. He encouraged graduates to use technology as a tool for social good and nation building. He made a strong appeal to the younger generation to stay away from drugs and lead a life of discipline and responsibility. Of our Tripura University. From this dais, I can feel the sense of success and accomplishment that you all are feeling today. And this is my very first visit to Tripura after becoming the Vice President of India. So in the past 2 days, I have been traveling through the beautiful states of Nagaland, Mizoram and Tripura. I am really happy to be in Tripura, which is the land of glorious heritage. Yesterday when I was talking to our governor has told to me, Tripura is a small state, but rich with culture. That is the greatness of Tripura.
And from ancient temples and places to vibrant tribal customs and festivals, Tripura preserves a harmonious blend of royalty, spirituality, and indigenous culture. Today morning I have visited the holy temple of Mada Tripura Sundari. I appreciate the great development work done by the state and the central governments together. It is deeply satisfying to observe that Tripura University has emerged as the vibrant center of teaching, research, and innovation. That is very important. Not only education should stop, it should continue with the research, and the researchers should end with innovations. The steady growth in high-quality research publications, the increasing number of funded projects, the culture of intellectual property creation has to be appreciated. The participation in national research platforms signal the arrival of the university on the national academic landscape. I am told that the faculty members from these institutions occupy a place among globally recognized researchers. That is another great step that has to be appreciated and that has to be encouraged and that has to be continued. And double our efforts, then success will definitely come to you. When you are comparing with others, you need not do the same work what the other is doing, but you should do your best. Your best will keep you on the track. You will be continuing your journey at your speed. Then also target will be achieved by you at your own time. That is the only difference. God has never created everybody with the same talent, same efficiency, same fastness. Rather, same success at every time. But we are to be successful. We should have the patience and we should have the determination in mind that this is my target, I want to be like this and I will become like this. If you believe in your target, you believe in you and do your devoted work, definitely the success is going to be yours. The call of the nation is very clear. Dream boldly, work tirelessly, and lead selflessly. That means you are going to be the leader of tomorrow. On this note, I recall the words of the great national Tamil poet, Bharatiyar. Bharatiyar said, Illorum orgulum, illorum orinam, illorum Indiya makkal, illorum ornirai, illorum orvilai. Illorum innattu mannar, naam illorum innattu mannar. This poem reminds us that in our diverse nation, unity is our true strength. We all are Indians. Under every circumstance, we are Indians. Through our languages, cultures and traditions may differ, but our hearts beat as one nation. Unity and equality will lead us forward. And the great poet says that every citizen of this country is the true ruler and the true guardian of this country. It is our responsibility to elevate to us and elevate the nation together. This sense of togetherness gives us power. When we rise above the divisions and differences, nothing can stop us from achieving greatness as one nation and as one people. स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक। वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। टीएनसी अप्लाई। आनंद और ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স,
আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল। 1 ফেব্রুয়ারি থেকে 28 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ধামাকা অফার। হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, সাথে হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু। সোনা ও রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়। প্রতি গয়নার ক্রয়ে রয়েছে নিশ্চিত উপহার। এই বিশেষ অফার চলবে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির প্রতিটি শাখায়, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। প্রথমবারের মতো আগরতলায় ওশান ওয়ার্ল্ড কার্নিভাল কাম ট্রিড এক্সপো। হাঁটুন অসাধারণ ফিশ টানেলে, উপভোগ করুন লাইভ মারমেড শো এর জাদু। লন্ডন সিটির স্পেশাল সেটআপে তুলুন দারুণ ছবি। শিশুদের জন্য কিডস ফান জোন থাকছে, ইন্টারন্যাশনাল স্টল আর প্রতিদিন লাইভ এন্টারটেইনমেন্ট। চলবে 16 মার্চ পর্যন্ত। আস্তাবল ময়দান, আগরতলা। পরিবার নিয়ে আজই চলে আসুন, মিস করবেন না। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি এই প্রথম ত্রিপুরাতে নিয়ে এসেছে বছরের সবচেয়ে বড় গ্রহরত্নের আয়োজন, রত্ন মেলা 2026। 10 মার্চ থেকে 23 মার্চ পর্যন্ত থাকছে রাজ্যের ও বহির্রাজ্যের খ্যাতনামা অভিজ্ঞ জ্যোতিষীরা। থাকছে আকর্ষণীয় বিশেষ অফার। গ্রহরত্ন কালেকশনের মজুরিতে থাকছে 10% ছাড়। জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গ্রহরত্নের মূল্যে 12% ছাড় এবং জ্যোতিষী পরামর্শ ফি এর উপর বিশাল 50% ছাড়। জ্যোতিষী পরামর্শের সময় দুপুর 12টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত। অগ্রিম বুকিং এর জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 6033313464 এবং 038123841339 এ। প্রতিদিন খোলা থাকবে শোরুম। উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পৌর সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, আপনার শুভরত্নের বিশ্বস্ত ঠিকানা। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়। হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়। রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। Khulumka ang Sunita Murashing, Narugzoto no lam shogo sinita bukshagrani kok barok kok tumawo. Pulano faidi na leano tinini kok tuma bokrogrok. Fani 2047 Vishuwa Viksit Bharat ni Imang Muktang onai abokasha kotor live mau shisak nai development ibage technology kaisa kotor game changer onai okesalo Tripura University of Klaijangmani on vacation pano kongsanani thangai okong shaka hakotoni Vice President CP Radhakrishnan. TTAADC hapon nilo zizakong bai kila amsini tiruba reform charge now bagzaka catering set gita rashan pada manzaka TTAADC ni CEM kono sundu samateno kubet ko na dangro.
Poktisula Hakutuni Vice President Shivi Radhakrishnan Udaipur Mata Tripura Sundari Mandir Thangai Matai Barokha Matai Barokman Yagula Agartala Kifuli Feta Hakutuni Vice President Official BJP Janajati Morcha Nilova Jisakon by Jogobodo Hajo Klaizaka Hati Panda Apandani Pisinti Talvidal Bodulia 13 family 38 voters from BJP Bodolipana Bodolipana Yafari Bruno Lams of Showing Harka Panda Mansan in Arway. Tripura Journalists Union Niloji Sakumba International Women's Day Nodobe Agartala Press Club of Kaisaka Kashipanda. Upon the Vicente Housing in Brick of Natomia Fusaka Borab, and Awanare Okra Vivanzaka Assembly in CP Kadani Shaharai, Agartala Press Club President Corruption Panoko Econatongo. Society ni joto local ni hampani ko ngawan shokuino samok khai tongo BJP habang Tripura BJP habang ni filter vishe pumani salnero ko kasako ko pada khai okong shaka BJP ni khopang nobino boto jalti tabukok tama shukroboi Fani 2047 Vishuwa Viksit Bharat ni Imang Muktang Ongnai Abokasha Kotor Laibumau Shizaklai Development Ibagi Technology Kaisha Kotor Game Center Ongnai Okrishala Tripura University of Klaizangmani Convocation Panda Oksanani Tangai Okonu Shaka Hakotoni Vice President CP Radhakrishnan Ashala Tripura University of Klaizangmani Convocation Panda Manjaka Hakotoni Vice President CP Radhakrishnan Hasini Hasefa Indrashana Redinalo Hasini Montreal Professor Dr. Mani Shahana Kobe Kubun Adongrok Koktishalopula Chatik Thermoshunga Tripura University Convocation Panda Jeng Shermani Yagulo Panda Kokshanan Tanga Haktuni Vice President CP Radhakrishnan Shaka Fine 2047 Bishua Bikshit Barni Imang Muktang Ngai Afro Kaisha Kotor Klaipuma Shizanga Hinai At a historic moment when Bharat is making rapid progress towards Viksit Bharat by 2047, there is a fast-paced development in all spheres of life. Technology has become a game changer. I request all of you to be always use technology positively. Progress with purpose is the only way that humanity and society can benefit. Students, till today you have written answers in examination halls. From today onwards you will face life vast laboratory. Always remember that success and failures are part of life. When the sun rises, that is definitely done, the sun is going to demise. So there will be ups and downs in everybody's life. We are always thinking why this is happening only to us. It's not like that, it is happening to everyone. Because we are thinking like that, because we know only what is happening to us. We don't know what is happening to others. How much hard work he has put, how much sacrifice he has put to become successful, we don't know. How many failures he has faced, we don't know. But we know where we failed. We know what is the pain in our efforts. We know how miserably we failed. Everybody is like that only. Everybody has miserably failed before achieving something. You just, life is like that. You are going in a bicycle. There is a steep upward journey. Then we are getting down from the bicycle. We are taking the bicycle along with us. That is very difficult. Sometimes we may think why we should take the bicycle up. You have to take the bicycle up, then only the downward journey will come. That time, without any effort, you can continue your journey. The life is like that. We have to take the hard work,
without success also. We have to do our duty without much reward, without much recognition. But all the hard work, all the devotion has to be get recognized at one day. That you must always keep in your mind. No hard work, no sincerity, no devotion, no sacrifice will go unnoticed. That we must always. Time differs from man to man, woman to woman, person to person. But success will come automatically those who are continuing their hard work. Abai National Entrepreneurship ni pando kokshanan thangi hasine hasjefa kokshaka. Today, the 8th of March is a date of profound significance. As we celebrate International Women's Day, I extend my warmest greetings to the women scholars, faculty members, and the mothers who have nurtured these bright minds. It is a matter of immense pride to see so many young women receiving their degrees today, a testament to the empowerment of Nari Shakti in our state and nation. We are deeply honored by the presence of our Honorable Vice President C.P. Radhakrishna ji, whose wisdom and constitutional rectitude inspire us all. His presence elevates this convocation into a moment of national importance. India is not just a nation on the rise. We are the world's fastest growing major economy and a beacon of hope for the global south. As you step out with your degrees, remember that you are not merely job seekers, you are the architects of Vikasit Bharat 2047. In a world of Google and ChatGPT, a teacher's role is no longer just to inform, but to inspire, to ignite the curiosity that no machine can replicate. We are living through the most significant reform of our education system since independence. The National Education Policy 2020 is not just a policy document, it is a philosophical shift. NEP 2020 aims to produce critical thinkers, innovators, and global citizens rooted in our Indian ethos. We speak of Vikasit Bharat towards the larger 2047 vision. A developed India cannot be built unless we integrate our indigenous knowledge systems with modern science and technology. Our forefathers knew sustainable living, eco-conservation, and community bonding. Let us not dismantle that wisdom in the blind race for modernization. Abang logo-logo hasil Montreal Professor Dr. Manik Shah Shaga Kaisha na harmungno logio tu ino shugangi tangnani nangnai hunai joto borogroni bishingono kaisa talentongo fiaba mujo tongnani nangnai joto no Indian hunai awa hinino tebo talibidal kokshaka hasil Montreal continues to some extent Tripura University through its vibrant academic culture and expanding outreach has significantly reduced the outflow. I am pleased to learn that in recent years, the university has been attracting students and research scholars not only from our neighboring northeastern states but also across India. This reflects the emergence of Tripura University as a cosmopolitan, multicultural and multilingual educational hub of this region. I am also glad to note that university's active role in advancing the Astalakshmi Darshan mission of the Ministry of Development of Northeastern Region Government of India. By hosting students from various parts of the country
and showcasing the rich, tangible and intangible heritage of Tripura. The university has strengthened national integration and promoted our state's immense cultural and natural wealth. I congratulate the faculty members and students on their dedicated efforts in this regard. The progress of the university in recent years has been remarkable. A modern and well-connected campus, advanced laboratories, a research and resource-rich central library with extensive physical and digital collections, hostel facilities, healthcare services, and a strong research ecosystems together create an enabling environment where talent can flourish. The steady growth in research output, successful acquisition of funded projects, establishment of state-of-the-art facilities, and increasing national visibility all reflect Tripura's growing contribution to India's knowledge economy. Ashane Pandao Haktuni Vice President CP Radhakrishnan Hasteni Hastepa Indrashana Reddy Laro Hasteni Montri Okra Professor Dr. Manik Shahano Karibo Manjaka Tripura University Professor Ranga Khoboi Tekubun Student Rock Razakragol Nishimi Pranam Nikok Thum Chini Khorang DDAADC hapong nilo zizda kong bai kila amsini Tripura reform charge no bagzaka catering set geta Ashane Pandao Manjaka DDAADC ni CEM Puno Sundar Somateno Khoboi Tekubun Adong Rock Alam sogo sini khorang nai bit nai hasni joto lokono angner loge wa haina hai tin nishalo superna samatia singtini ozarawo killa amsayo phaiso kaimane kaisana karan ka orza gabo DDADC hapang bai nai koljak CM ni yakti khlaiwei tini kaisa 400 manai bag jagnai जों साइमनो उराम न अबतो हाय खलाइवै केटरिंग सेट फानो अंथों रिनाय अंथों रि अंथों हासनै लुक्रोने हामख्रानि बागै गोबांमा जरावो माने बाग जागै दंगो आबो हायकेनो तिनि निशालबो बाग जांनाय 400 माने खनै र अबनो नन्दरने बसकांगो तुबै फाइनाने बागै एबा सिनि साइटों मं बाय नरनो फुनोनो बागै तिनि ओ किला आमसायो फाइबि शक फाइमानि तिनि जे जागो माने बाग जांनाय आबो अंखा Kila amsa bek hobza Tripura reform starts or zaka wa kabang mani bag jagnai aborongno no sung saiman lainai tamu bag jagnai ke busu CM sarni yak bai bag jagmani bonono sarai nirokno phononai ke soya khlawi sumbe karangoi tongde andar logo superna edise amse tonai Tripura shalo korone gongno wansugei dide edise haponi subai dalbidal samung batang khaisagoi tongo abuni logi ni dalbidal mani khone bag jakha abahikino kokrishala kasha patani bisingte kilani Tripura reform charge bag jaka catering sete geta abandana te kok sanar thangi DDADC ni CEM Puno Sundar Somatia shaka kila Tripura reform charge no kasisi konsa hamjapani maria fursa khalene abo mani khuni ni rang mari no naini ni thangke belaikino kisha fiaba kaisano rahar mukdal bidal samung homong haikeba uthumlai mongrok khlaijaka hunke o mani khuni belaikino nangkuk mani hine akono wansho ge bagjaka mani khuni abaikino tebo shaka kubini jarawo Tripura moda haikeba borok tong thong kori thong fiaba mani khani le khomare hanai Fadingke tini ni chikon cha ya farmane mani rono tewi CM sar ni khugo thaja thani khanai naleba na busuk jorate oboni rang mari ro ke bobon nahar mung nahoroi mani khani ro bagjaka sano poilan chini khorangol lamsugo hambai kolomkha Ikasa tini ni je pandabo eba chikon cha mani khani bagmani jagawa tuma bagjaka khete busuk ro rang bai khana Pailawo hambai sini khorang nai tonai joto hasteni lokurogno tei bisini orni 400 tonai joto members joto adong sunang pailawo hamjama yafar sung tini oro khawai parni kaisa charge or jagao phai borok bai malaiwi chikon te kaisa chini hamjagmani maresi or jaga rangni kuno belo ya sung or jaga catering ni set dokhani ni tamasne tosti kaini karai kaini judgment kaini omaharo ke balti rokha hinge mane rangno valuation khai hange to onek kom hapan chini
kotor hingke hamjak mani kaisa gift si जों बरनो हामजाक माने गिफ्ट याफारनाय होनै फाय माने जों जतनो साइ माने जे मथा तंग हांके लोको तंग हा पार तंग हांके और जगह गैदरिंग नाइफ्रो सामंग नाइफ्रो के तो चालायबनि नंलायबनि अम हाय सामंग रग मा खायलाय ब्लाय नांगो जे ओ नांग माने जिनिस जों दिनै बरनि थानियाव फायरो फायखा जे गिटारबो कायसा रो फायखा टोटल अमाउंट तो अम आसे गोबां थाया 32 मत थंगै अम थांनाय गिटार सह गैदरिंग नि सेट फिया रांनि एमाउन्ट न आं और जगह सानानि मुसुया बा बबाय अमक खायनानि मुसुया मेन हिंके जों हालामानि मारै बरनो जों दिनै र फायखा माहायसे बुसकानि सालरगो बुदे अबता के माने बागजक फिनो जों तामसने चिनि आमसायो त किलाव प्राय 140 ता पारा तंगो चिनि आनि एडिसि कन्स्टिट्युएन्सिव हिंके आरनि बिसिङाव जों मैक्सिमाम जागाव न 2 ता 3 ता ग्रुप तंगो 140 ता नि जागा जों अलमोस्ट तो 20 माहाय कैटरिंग सेट रखा ग्रुप्स इनका पारांखा चार्ट्स इनका जो तो और जागाव खरसा पार्टी नि ही जों साइरो मानिया कायसा चार्ट्स हंके जो तो पार्टी खाइनै दंगो हाफनो सिनिति प्रासा सिनि आमसाइनि बरो जेकुनो लोकवा बीजेपी तंनाय सीपीएम तंनाय कांग्रेस तंनाय निनि तिप्रामथा तंनाय जों और जागा तिप्रामथानि बरो हिरो मानिया कायसा संस्था माने कायसा ऑर्गेनाइजेशन माने और जगह जो तो पार्टी न सपोर्ट खाइनै दं जों तिनि पार्टिकुलर कायसा बेनिफिशियरी रो हांके तो इंडिविजुअल रो हांके तो जो तो पार्टी नि किसा तो जानजा पार्टी नि फेवर खायो फेवर जों ग्रुप न रखा बा पारा न रखा चार्ज न रखा हांके और जगह जो तो न दुलजा थांग पायो सिनि नाहर मं सिनि बुबाग्रानि नाहर मं कायसा न जे निनि बरो सिनि बरो तिप्रासा रो जो तो बेनिफिट माथो और पार्टी कोतरिया पार्टी तो तिनी तंगे खना करिं थांग पाइने आगि सीपीएम तंग ताक सीपीएम करिखा पावर ताक जों तिप्रामथा एडिसिओ तंग उलो हयतो तिप्रामथा करिं नै जुदा पार्टी फाइने किन्तु चिनि बरक तंनाय चिनि लोको तंनाय चिनि चार्ज तंनाय 400 सुरि नाय रक तंनाय हिंके जों और जागा फर्स्ट प्रायोरिटी चिनि दफा हैसे आगे नि जरा रगो के अमता है माने खने रब बदे बागसा बहुत आं जे साइमा मानि तो अम हायके माने खुनै बागफानो इंडिविजुअल बागलाय मेनि र नो चार्ज रो पारा रो अम हायरके जों ताबक जे इनिशिएटिभ ना होय खायमिन हाय तो नुया खसिनि आमसायो आपातत सारनो बेलायना हामबाय अब हायकनो आसला माने खनि बागजाक माने नति बेलायकनो खातंजाक माने बक्सा का दुइरो गारि फर्म चार्ज ने पास्टार इखे तलक खलायबै तै बुसुं शिलायना इखे और ने पास्तो दुइरोपा रिफॉर्म चार्ज ने पास तो कॉक सालायनाय सारने खुगो बतमा सानाय के सारनो हामबाया या फरमानि रंना तै सिलायनाय के सार पुइलाने सिले खरां गलामसो लामसो खरां न्यूज नो हैन दिनि चिकनसा पान्दा सना खाइजाक माने सीएम ने याक तै जे या फरजाक माने मानै रंना तै नंग तमा सावाने मसो आं सानो नमुसो बेलाय के खातं लायखा जों जेफ्रो जों न थाबाय के पालिनाय माने खुनै बायके पालिनि हिं जों दुइस नालाय तंमान जराबो तै जों नुखा सिनि सारसं जे एडिसि हाफांनि तै जे माने खुनै र मथाव सबाय तंखा लोकवा सबाय तंखा अमायखे सबाय जागै तंगै तिनि तिनि सिगन स जों मथा सुरलाय तंमान जागाबो आ जिनिसता जों मानखा आबो बेलाय के खाटंखा खा तंथका तै जों मथानि गै जों सार संनो जे बेलाय के बखौबाय जों हामबायनाय जों साबाय मालिया बेलाय के खाटंखा आगे रगो या आगे ने हाफां तंफ्रो रगो के अबता हाय सुबा मंगुर मादमा एक्चुअली चिनि मथाव चिनि मनलिव जों मायाखो अमन फास जों मानका जों अमन फास मानखो हायबन बागै बेलाय जों खाटंमा बुजुदा हे बुसकां फाइनेंशियल रगो तै बद अबता हाय सुबा मंगरग मानाने मुसु अब तो सारसं जे नायखल तंनाय रक तैबो खाफारै जोंनो हामजा कांके नाहार कांके बांसा कांके जों मानाय अब जों आसावो तानिकै जों मानाय होनै जों आसावो आइफानो बो तो आं मानाय बुसकाव मानाय अब तो आनि साक तो कॉन्फिडेंस के साइड में या तानके रनाय रक जोंनो खाय रखे जोंनो नाहरै रखांके जों आबनो माना बेलायना हामबाय सा हामबाय
Ashani Pandawati Dedi Sinis CEM no Kobo Tikuma Anu Robo Manjaka Abahikino Mani Kaniba Zamani Bagi Amsini Logo Vision Saka Katomo. Ekanora nuguman kana tene ne chikon sa pandawo killa amsa be khobza te rupari from 400 kisi sa humfana khawai hamjak mane bishing tei TTDC ne CM Purnachandra Chamatia ne yakbai razak mane khane ro korone bishing te kai sangka gitar angka sung saimano joto no TTDC hafone tuidul mung bai ni ani khinya wei sadrum no amta haklai kisa fano mane bagjak mane nugdagino tongo abo hai khlai ne financial rogo bu khlai finai hne bone khobai sajak mane norok Khana chini khorani bishikte engge tini bagai je panda nugmane abo norok srai sawi mana hamjak mang busukabang tini bagai asunu tongshito angro nalor ବ୍ୟବস্থা Suparna Jamatia karanggai tongdi chini khorang bai kelani shimi Suparna Jamatia ni logyo probite barne kokthum chini khorang Koktichula Hakutuni Vice President Shivi Radhakrishnan Udaipur Matatripura Sundari Mandiro Thangai Matai Barokha Matai Barokman Yagula Agurtala Kifuli Feka Hakutuni Vice President Shalin Dibage Hasdo 5 and Hakutuni Vice President Hasdo 5 Shopamani Agulo Koktichal Fungo Udaipur Matabari with Hangai Matai Barokha Ashla Hakutuni Vice President Logio Mazaka Hasini Hasdefa Indrushna Redinalo Finance Minister Pronunciation Harino Kobe Tikovanadong Rock Matai Barokmani Yaglo Haino Hai Raja Khoraguli Wakifili Faika Avani Yaglono, Tekubun Pandava Manjaka Hakutuni Vice President Shivi Radhakrishnan. এতো আজকে সকাল 9:20 থেকে শুরু হয়ে গেছে উপরাষ্ট্রপতি মায়ের দর্শনে এসেছিলেন ওনার পূজা অর্চনা করতে মানে মায়ের পূজা অর্চনা উনি যা যা করার ব্যবস্থা ছিল আমরা সব রকম ব্যবস্থা করে মায়ের পূজা অর্চনা ওনাকে দিয়ে পূজা করালাম মায়ের চরণ দর্শন করলো যা যা করার সম্পূর্ণ 10 থেকে 15 মিনিটের টাইমের মধ্যে সব কমপ্লিট করা হয়েছে ওদের পরিশ্রমী রাজনীতি কক্থম চিনি খরাং Kokrishala BJP Janajati Morcha Nilovaji Sakombe Jogobondo Hati Oklaizaka Hati Kotum Panda Apandani Pishinti Talbidal Bodilakari 13 family ni 38 voters from Ka BJP Bodolin Pana Bodolin Pana Yafari Bernal Arms of Showing Harkap and Mansana Narway Rock. Ashlo Pulano Klaizaka Kashu Reli Avaniagulo, Jogobodo Hati or Klaizaka Kashahati Kutum Panda, Ashali Panda Manzaka Bizefnia has the town from Bipinda Burma MDC, Bumika Nondariano Kobe Tekubanaton Rock, Avaniaglo Paitako Kashabodo Slamani Panda Klaizaka. Avaniaglo Panda Koksanani Tangi Bizefina has the town from Bipinda Burma Shaka, Bishubara Moy Munshabo Shamu Humunka Hamke, Klaizaka Avanibago Local Tabu Bizebi Berlin, Panarometon Kanai. বিশেষ করে রাইমাবেলি মণ্ডলের অন্তর্গত আমাদের যে গঙ্গানগর এই গঙ্গানগরের যে জগবন্ধু বাজার এই বাজার সভাতে ত্রিপুরামথা এবং সিপিআইএম দল ছেড়ে প্রায় 13 পরিবারের 38 ভোটার আজকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে শামিল হয় এবং আমরা নবাগতদের স্বাগত জানাই তাদের একটাই লক্ষ্য কারণ তারা দীর্ঘদিন দেখেছেন এই 5 বছরে যারাই এডিসির ক্ষমতার মধ্যে ছিলেন তারা কেউই আমাদের জনজাতিদের বা ত্রিপুরাসাদের জন্য কাজ করি নাই তার জন্য তারা উপলব্ধি করেছেন যে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার মোদি মানিক শাহজির নেতৃত্বে এই রাজ্যের মধ্যে যেভাবে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ চলছে সেটার ফলস্বরূপ তারা
এই রাইমাবেলি এবং বিশেষ করে এই গঙ্গানগরেও তারা দেখতে পেয়েছে যেভাবে এই গঙ্গানগর ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, রাস্তা থেকে পানীয় জল, বাড়িঘর থেকে ধরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য সব ক্ষেত্রেই তারা ডেভেলপমেন্ট দেখে আজকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে তারা সামিল হয়। এবং আমরা আশা করি আগামী দিনে এই পুরা সমস্ত এডিসি এলাকার থেকে আমাদের জনজাতিরা বিশেষ করে ভারতীয় জনতা পার্টিতে সবাই সামিল হবেন এবং মোদী মানিক সাহাজির নেতৃত্বে যে সরকার, এই সরকার আমাদের জনকল্যাণমুখী সরকার, এই সরকারের মাধ্যমে আমরা যাতে সিপিএম দীর্ঘ 25 বছরে যে আমাদের ডেভেলপমেন্ট করেনি বা উন্নয়ন করেনি সেটাকে আরো আমরা কিভাবে আমাদের সরকারের মাধ্যমে, ভারতীয় জনতা পার্টির মাধ্যমে ত্বরান্বিত করা যায়, তার জন্য কিন্তু আজকে জায়গায় জায়গায় আপনারা দেখছেন যেভাবে যোগদান করছেন। সেটা একটাই লক্ষ্য যে এবার ইডিসির মধ্যে ভারতীয় জনতা পার্টিকে সরকারে তারা আনতে চায় এবং সেটাই মানুষের মনে এখন একটা যে লক্ষ্য যে ভারতীয় জনতা পার্টি এবার খুমলুঙে বসছে এবং বসছে। Apan ni bising ti talbital botol ya kare 13 family ni 38 voters from kha BJP botol ni bana ya fare Bruno Lamzo show na har ka BJP ni hasatang from within their Burma. Jogobando ni shima mitni kok thum chini khara. Tripura Journalists Union ni loji sakung by International Women's Day no roge Agartala Press Club ok khaisa ka paisha panda. Apa ni bising te hasani break ok tuma thumna rokne ya farsa ka borab panda onarai okra ngi banja ka assembly ni CFF Kalyani Shaharai Agartala Press Club ni president Pranab Sarkar no khobe te ko bana tong ro. Asal Pandawa JVF Kalyani Shaharai Agartala Press Club ni President Pranab Sarkar na karibu manjaka Tripura Electric Media Society ni Editor Surajit Pal Khomolong Press Club ni Secretary eba Agartala Press Club ni Adang Ranjit Debarma Tripura Journalists Union ni Asofang Syed Sajid Ali Vice Chairman Chitra Roy ILS Hospital ni Gynecologist Dr. Mamutaz Singh no Khowai Komane Adang Rok Asal Pandawa Khorakdok Jibre Journalist Buri Rokna ya farza khaboram Pandawa Koksanani Thangai JVF Kalyani Shaharai Shaka Buri Rok Sakangai Thangnai Sakni Muchuk Mabai Abo Haihonai Nute Bodal Bidal Kogrok Shaka Assembly ni JVF Kalyani Shaharai আমরা দেখি মহিলারা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তো সমাজ পাল্টাচ্ছে সমাজ পাল্টাবে কিন্তু আজও গ্রামে গঞ্জে নারী নির্যাতন হয় কারণ মহিলাদেরকে আত্মনির্ভর হতে আরো অনেকটা সময় লাগবে এর নরেন বলেছিলেন মহিলাদের আত্মনির্ভর হতে হবে স্বাবলম্বী হতে হবে আরেক নরেন যিনি বর্তমান ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীজি তিনিও বলছেন এই সমাজে 4টি বর্গের কথা সেখানে নারী যুবক কৃষক এবং গরিব এই 4টি বর্গের কল্যাণের কথা তিনি চিন্তা করছেন তিনি বলছেন লাখপতি দিদি সেলফ হেল্প গ্রুপের সংখ্যা বাড়িয়ে প্রত্যেক বছর বাজেটে সেলফ হেল্প গ্রুপের মহিলাদের জন্য অর্থের বরাদ্দ বাড়িয়ে দিচ্ছেন স্বপ্ন একটাই মহিলারা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে আত্মনির্ভর হবে সবাই আমার আপনার মতো পড়ার পরিবেশ পাবে পড়ার সুযোগ পাবে কেউ ডাক্তার হবে ইঞ্জিনিয়ার হবে সবাই তো সেই সুযোগটা পান না কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে যাতে স্বাবলম্বী হতে পারে সরকার তার জন্য রূপরেখা তৈরি করছে স্বপ্ন একটাই দেশের প্রধানমন্ত্রী যে মহিলাদেরকে আত্মনির্ভর হতে হবে লাখপতি দিদি আজকের স্লোগান হয়তো এমন একটা সময় হবে দিদিরা ক্রোড়পতি হবে প্রধানমন্ত্রী বিশ্বাস করেন যে ভারত জগৎ সবাই তখনই শ্রেষ্ঠ আসন লবে যখন এই ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষ নারী পুরুষ লিঙ্গ ভেদাভেদ ভুলে এগিয়ে যাবে ভারতকে বিকশিত করতে এই দিন আর খুব বেশি দিন নয় তো আমাদের আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আমাদের প্রত্যেকের একটাই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত যে মহিলাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়া মহিলাদেরকেও তার অন্তর্নিহিত শক্তিটাকে বুঝতে হবে যে উই ক্যান ডু আমরা পারি
আমরা এটা করতে পারি। কোন কাজে কোন কাজটা পুরুষের, কোন কাজটা মহিলার, কোন মহিলাদের কোনো ভেদাভেদ নেই, কোনো ক্লাসিফিকেশন নেই। আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ, তিনিও চান এই রাজ্যের মহিলারা এগিয়ে যান। তার জন্য চাকরির ক্ষেত্রে 33% রিজার্ভেশন করেছেন, যাতে মহিলারা সুযোগ পান প্রতিনিধিত্ব করার। এই রাজ্যের একটা সময় ছিল মেয়েদের যাতে স্কুল ছুট না হয়, দূরত্ব যেন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না করে, তার জন্য গরিব এবং এসটি মেয়েদের বাইসাইকেল প্রদান করা। আজকের দিনে প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহর নেতৃত্বে যে সরকার চলছে, সেখানে কোনো ক্লাসিফিকেশন নেই, সবার জন্য বাইসাইকেল। প্রত্যেকটি মেয়ে পড়াশোনা করুক, এগিয়ে যাক, তার জন্য বাইসাইকেল দিচ্ছেন। ভালো ফলাফল করলে তার জন্য ট্যাব দিচ্ছেন, ল্যাপটপ দিচ্ছেন। গার্লস হোস্টেলের বরাদ্দ বাড়িয়ে দিচ্ছেন। লক্ষ্য একটাই, মেয়েদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে, পরিকাঠামো তৈরি করে তাদের প্রকৃত শিক্ষাদান করা। এবং এই রাজ্যের মেয়েদের শিক্ষাকে অবৈতনিক করে দেওয়া হয়েছে। ক্লাস 1 থেকে গ্রাজুয়েশন পর্যন্ত প্রত্যেকটি মেয়ের সরকারি স্কুলে ফ্রি তার পড়াশোনা সেটা চালু করেছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব করার সংসদে কিংবা রাজ্যের ক্ষেত্রে বিধানসভায় বা বিধান পরিষদে মহিলারা যাতে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পান, তার জন্য নারী শক্তি অধিনিয়ম আইন চালু করেছেন। সেখানে 33% রিজার্ভেশন করেছে মহিলাদেরকে, যাতে মহিলারা সংসদে এবং রাজ্যের ক্ষেত্রে বিধানসভায় মহিলাদের অনেক বেশি রাজনৈতিক তাদের সুযোগ সুবিধা তারা পাক, প্রতিনিধিত্ব করা সেই সুযোগ দেশের প্রধানমন্ত্রী দিয়েছে। তাই আজকের এই নারী দিবসে আমাদের একটাই লক্ষ্য হোক যে আমরা কাজ করব, আমরা প্রত্যেকের হাত ধরে আমরা এগিয়ে যাব। এই সমাজে নারী এবং পুরুষের সমান অধিকার, সবাই মিলে আমরা একটা সুন্দর ত্রিপুরা তৈরি করব, একটা সুন্দর দেশ তৈরি করব। এটাই হোক আমাদের স্বপ্ন। এই দিন আর খুব বেশি দূর নয়। তাই আজকের দিনে সেই সমস্ত নারী যারা ধনং দেহি, রূপং দেহি, যশো দেহি। अब हाइकेनो कगनारका আগরতলা প্রেস ক্লাব নি আসকফাং প্রণব সরকার। আপনারা দেখবেন যে যারা সমাজের জন্য কাজ করে, আজকে মহিলারা যারা সমাজের কাছে, সমাজের এগিয়ে রয়েছে, প্রতিনিয়ত প্রতিদিন তারা ময়দানি থেকে কাজ করছে, তাদের মধ্যে কিন্তু আমাদের বোনদের পাবেন। আমাদের বোনেরা সারা দিন রাত এবং এমন এমন সাংবাদিক রয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যে, এই মঞ্চে বসে রয়েছেন চিত্রাদি, দীর্ঘ সাংবাদিকতা লড়াই উনি, দীর্ঘ জীবন। আজকে মনে হয় ওনার সাংবাদিকতা জীবন প্রায় 40-50 বছর হয়ে যাবে। ওনাকে দেখে অনেক মেয়ে আজকে সাংবাদিকতা জগতে এসছে। আমরা একটা বার্তা দিতে চাই যে আপনারা যে কাজটা সারা বছর করে দিন রাত পুরুষদের সাথে সমানতালে, আজকে দেখবেন যারা ছবি তুলতে যায়, যারা নিউজ কভার করতে যায়, দেখবেন মহিলারা কোনোভাবেই কম পিছিয়ে দিয়ে কিন্তু পুরুষদের অনেক বেশি এগিয়ে। আমরা আরো এগিয়ে দিতে চাইছি। আমরা জানি মেয়েরা যত বেশি এগিয়ে যাবে তত বেশি সমাজ শক্তিশালী হবে। সমাজ যখন শক্তিশালী হবে, এই রাজ্যে পুরুষরা ভালো থাকবেন, মহিলারা ভালো থাকবেন, বাচ্চারা ভালো থাকবেন, এবং এর নেতৃত্ব যে মহিলারাই নেবেন সেটা প্রমাণ হল দেশের মাননীয় রাষ্ট্রপতি। আজকে সবাই রাষ্ট্রপতি, আমাদের মহিলা রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে গোটা দেশ চলছে। আমরা আজকে শুধু আপনারা যারা এসছেন, অনেক দূর দূরান্ত থেকে এসছেন, আপনাদের শুধু আমরা সম্মান জানিয়ে আমরা নিজেরা কৃতজ্ঞতা পাশে আপনারা বাড়তে চাই না। আমরা চাই আপনাদের আরো বেশি সম্মান আমরা যাতে জানাতে পারি, আরো বেশি বেশি করে সম্মান আপনাদের যাতে আমরা আগামী দিনে জানাতে পারি। আপনারা ভালো করে কাজ করবেন, নির্ভয়ে কাজ করবেন। এবং আপনাদের আগে দেখেছি মহিলা সাংবাদিকদের সারা রাজ্যে যে পরিমাণে কাজ করে, টেকনোলজিতে অনেক বেশি এগিয়ে, এবং অনেক পত্রিকা অফিস আছেন যারা মহিলাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। আজকের দিনে এটাই আমাদের প্রার্থনা থাকবে
আপনারা আরো বেশি করে এগিয়ে যাবেন, সমাজকে বার্তা দেবেন যে দিয়েছি আমরা দিচ্ছি, এবং দানটাও অবদান যেটা আপনাদের জেলায় বার্তা দিয়েছে, এই দানটাও সমাজের জন্য আমরা করে দেখাবো। এটাই আজকে আমার বক্তব্য থাকবে আপনাদের। আপনারা সবাই সুস্থ থাকবেন, এবং আপনাদের যদি কোনো সমস্যা হয়, কোনো প্রয়োজন হয়, আমরা সবসময় আপনাদের পাশে আছি। ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন আপনাদের পাশে সবসময় থাকবে, আগেও ছিল, এখনো আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। সবাই ভালো থাকবেন। নমস্কার সবাই। আসলে বুড়ি কক্তমা থমনাই রনি বাগै কাইसा फ्री हेल्थ चेकअप नि सेपसा बुरजाखा राजाखर आगुलिनि सिनि प्रणबनि कक्थुम चिनि खरां सोसाइटिनि जत लोकरनि हामख्रायनि गंरवान सगैनो सामख्लाय दं बिजेपि हाबां त्रिपुराव बिजेपि हाबांनि फिल्टार बिशे बमानि सालनो रगै काइसा कक्थुम पान्डा ख्लाय अकंनो साका बिजेपिनि खोफां नबिन्द्र भट्टाचार्य आसुनि कक्थुम पान्डाव कक सानानि थाङो बिजेपिनि खोफां नबिन्द्र भट्टाचार्य साका दाबुनि हास्टा हाफां हास्टाव इकनमिक डिसिप्लिन दोबानानि चाइदोइ दंखा आबाइगनो देबो साका जे कक रोमानि जत ककनो फुलफिल ख्लायजाखा हेनै आबाइगनो देबो दालबिदर स्लाइमक दोबानानि चाइदोक जाखा लोकरनि सुबाय आसामं बाटांग फुलफिल अंखा हेनै दे मोर देन वान सुमं बाइके हुकुम मुकुमनो नरितनि नानि साइदोइ दंग हास्टा हाफां हेनै देबो दालबिदर कक साका बिजेपिनि खोफां नबिन्द्र भट्टाचार्य আগে কি পরিস্থিতি ছিল, এখন কি হচ্ছে, এবং সরকারি বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে যেভাবে স্বচ্ছতা আসছে, এখন ই গভর্নেন্সকে আমরা আমাদের সরকার পঞ্চায়েত স্তর অব্দি নিয়ে যেতে চাইছে, এবং প্রত্যেকের জানার অধিকার আছে, প্রত্যেক বিষয়ে যা জনস্বার্থের সঙ্গে যুক্ত সেগুলি সম্পর্কে জানতে পারছে। সবচেয়ে বড় যে বিষয়টা হচ্ছে উন্নয়ন কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ আছে। আপনারা দেখবেন বিভিন্ন এলাকায় যে উন্নয়নমূলক কর্মসূচিগুলি বাস্তবায়িত হচ্ছে, তখন সাধারণ মানুষ কিভাবে তাদের যুক্ত হচ্ছে। এটা যে সামাজিক পরিবর্তন আসছে আমাদের লক্ষ্য শুধু সরকার গঠন নয়। আমাদের পার্টির এটা লক্ষ্য ছিল না যে আমরা শুধু সরকার গঠনই করবো, সরকার পরিচালনা করবো, ক্ষমতাকে আঁকড়ে ধরবো, সেটা আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল না। আমাদের বরাবরই আমাদের আদর্শগত স্থান থেকে আমরা আমাদের কার্যকর্তাদের বলি, আমাদের সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে এই সমাজ পরিবর্তন করা, রাষ্ট্র স্বার্থে কাজ করা। আমরা সেই লক্ষ্যে অনেকটাই সফল হয়েছি। সমাজের ব্যাপক পরিবর্তন আসছে এবং এর প্রতিফলন আপনারাও দেখতে পাচ্ছেন। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে যে উন্নয়ন হয়েছে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। আগেও ট্রমা সেন্টার ছিল, শুধু বিল্ডিংটাই ছিল। ট্রমা সেন্টারে যে সমস্ত বিষয়গুলি থাকার কথা, কি কি বিষয় থাকলে ট্রমা সেন্টার বলা যায়, সেগুলি কিছুই ছিল না। এখন তো আমাদের রাজ্যে সুপার স্পেশালিস্ট ডাক্তাররা আছেন চিকিৎসার জন্য। এখন একদম গ্রামীণ এলাকার মানুষ, একদম অন্তিম সারির যে মানুষ আছেন, তারা এর সুবিধা নিচ্ছেন। আগে আন্দোলন হতো, আপনারা যারা এখানে সাংবাদিকরা আছেন আপনারা জানেন, ন্যায্য মূল্যের দোকানে 13টি সামগ্রী দিতে হবে বলে কমিউনিস্টরা আন্দোলন করত, কেন্দ্রীয় সরকার দেয় না, এগুলি দিতে হবে। আজকে আন্দোলন নেই, ন্যায্য মূল্যের দোকানে এখন যে সমস্ত সামগ্রীগুলি দেওয়া হয় আপনারা সবাই জানেন। একেবারে প্রাতঃকাল থেকে শুরু করে যা প্রয়োজন, প্রাতঃকালে যা প্রয়োজন, চা থেকে শুরু করে
দিনের মধ্যে প্রয়োজন মোটামুটি প্রায় সবকিছুই দেওয়া আছে। একজন সাধারণ মানুষের ন্যূনতম যা প্রয়োজন ন্যায্য মূল্যের দোকান থেকে তা পাওয়া যায়। এই জন্য কোনো কাউকে আন্দোলন করতে হয় না। কৃষকরা সাফল্য পাচ্ছে। এই রাজ্যে যখন কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় ছিল, বিরোধী দলে যারা ছিলেন তারা বিধানসভার ভেতরে বাইরে বারংবার বলতেন রাজা খরাগুলি মিশমের প্রণামীকে থুনচিনি খরং তাবো কিশো লেংলামানি জুরা দেব হাসরা হায়ুতে হাকতনি কক্তমা টুবই ফাইদং লেংলামানি ইয়াগুলো स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क्ड ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। TNC अप्लाई। প্রথমবারের মতো আগরতলায় ওশান ওয়ার্ল্ড কার্নিভাল কাম ট্রিড এক্সপো। হাঁটুন অসাধারণ ফিশ টানেলে, উপভোগ করুন লাইভ মারমেড শো এর জাদু। লন্ডন সিটির স্পেশাল সেটআপে তুলুন দারুণ ছবি। শিশুদের জন্য কিডস ফান জোন থাকছে, ইন্টারন্যাশনাল স্টল আর প্রতিদিন লাইভ এন্টারটেইনমেন্ট। চলবে 16 মার্চ পর্যন্ত। আস্তাবল ময়দান, আগরতলা। পরিবার নিয়ে আজই চলে আসুন, মিস করবেন না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র, থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, GSI IGI পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা।